Anna bhá. Bhí sinna go bhfuir inis. Beag ná ceapan go bhfuid YouTube inis. YouTube freisin. Agus le céimháin eile bé muid beo an rud eile. Glóir céim an beag ag buint leis. Tá muid bio ar tá muid ar YouTube agus tá muid ar Fíocht na Gaeilge. Anna bhá. Cén tá mé hallan sin nua héilean? A né a clog inis? Díreach tar éis sin é, so tá muid beag ná go leir na so. Tá sé díreach ní a clogan seo in éireann go más. Tá sé as. Anna bhá, yeah. So cad é doscéil Dermot céim fá go bhfuil tú bháil sa nua héilean? Well, Tom ag marachtantan sean inis le blug ná 5 bliain, so one mar an seo go 2002 sílam, 2002 cog mé níl an tam ceart go mach, agus just donna around the stoker, so a glóir de má cuairde ag dal hall gotí an Austráil stoka inis héilean. But change hall or court agus an sin cúpla bliain ní staining tá siad fós an. Tá si down ach cuid a stoka tugann siad arás nuair bhíon póistí nó leníocha agus mar tá si Jackar is stoka dul a bháile na hetaltí agus ruí mar sin tá siad an chustasach ach donna around. Ní arna mar éon sort cinenne nó éon rá nó éon rud mar sin just bhí sin níos éasca fannacht an seo. Tháinig mar ascúplaúir agus caithimar bliain nó mar sin 2006 agus arráisiigéirí ach iní sin tháinig mar as an seo mar bhí cuasaí a bregus ruí mar sin níos éasca an seo, so sin goúnta. Carh ostit in Éireann? As Kilórna. So Sascalonism agus chuscadí an ollscoil I Gorcaig agus stocha go caithimar 7 mbliana mar sin a Gorcaig agus an sin tháinig mar an seo féin agus mar bhain chéile is agus sas Tiberdóir ní féin, so tá mí burtán inis sé sin cacadóir. So in Christchurch in so sin an chathair tá mí an sin an Ilan Hassan so tá sé go máis glóir nó glóir na gabhain tháinig daoine nuair bhí an Geirché McNamíochta siúil in Éireann tháinig an lán daoine go dtí Christchurch agus Christchurch go háirithe mar bhí Oberón an seo chun an chathair a thógáil bhí an Italún sin a bhíann a 2010 agus 2011 agus tháinig go leor daoine an seo ach tá cuidmhacha tá siad imthe arás so í siadam ceannú cuaig fuair an peilgéalach an seo ach nílach gá cheann inis fága so sin an scéal. Mar ein ceann acu. Níl is an círíoch is massa sé sin níl an ann cadé mar an éon chu tá mí go hanis ach bhí an cúplaúir gus chun brethnú orthú ach tá mí áirithe seanan is tá sé roihéanach dumsa sílan. Ní sé roihéanach? Ní is muódom
so anna dhéanaach tá much fósa blion agus bhí deisiúntaach a gcuid im léana nach raibh sin tháinig an COVID agus bhí sé. I mean sin é. Can is atá cuasaí COVID hálann sin? Tá si go má caiith mé rán a bhfuil óthair. So it's, I mean, fecum agus bíon súla go mar an nuachta in éan an tam go léir agus fecum go leor tagartí agus ruí mar sin don nua hélan an tam go léir ach so I mí bhharrta bhí sé ní raibh sé rómha ag túsnathe cíide ach bhí sé sin ag deire an tairigh an seo agus bhí sé níos éasca is tócha bhí a gúna síos agus aimse go bra agus bhí cadhain dulgadaí an trá agus áta mar sin agus rinne siad iireacht an COVID sort a glan amachún tír go thomláin agus dairigh leis an rialtas agus ó sína mí bhealtaine go dtí seo tá gachrod mar an gná héal caithfid mé rán in léon rud difriúla ach bháin ach bhfuil cadhain taistil bhíidir náisiúnta ní leon cadhain sin dhéanamh agus daoine tá teachtasteach níl cadach ag sérónig agus daoine le vísa fad téirmeacha agus teacht go dtí an nua héalann agus an sin caiithid siad fanacht fad caiiciise in Óstáin agus áitina quarantine agus áitina mar sin so tá sé deachar taistil sin an tain rud is sa tír nuair smaoinn tú ar just in quarantine agus it's féidir le teacht I mean is féidir le daoine atá ag teacht arás go fad téirmeachtaí an nua héalann is féidir le sin a dhéanamh agus tá sé sé an easca freisin I mean íochann an rialtas as an Óstáin agus so níl sé go chanis ach is caiicís atá gceist agus níl sé sin is tócha bhhéasca ar an díl. Bíonn daoine ag lugan tom go léir agus ag brise amach ó na Óstáin agus sin cúda chulmhúr siú agus ruí mar sin so ach tá sé má I mean is tá a stocha go bhfuil mí búrtha an tom go léir go méid go dúchaigh an galar arás agus go méid sé mar mé bhí daoine ag robar Melbourne go húteach go dtí mí lúnaach an sin scap an vírus agus bhí sé rónéana go bhí orthú daon gosáil eile a chuir bhain agus so airíonn gachrod go hána topic an mé rá sin an áid. Ceapan siad go bhfuil muid an seo an éireann ag dó seach go dtíon dara dín glasála inis so le levels agan ní féidir le an chundé ágáil agus tá mé ag obair an maiile ó mína mórta ag an túús ceap mar cúpla seachtain agus seo beagnach go dúirt siad nach dúirt siad caiiciise an túús agus an sin hí sé beagnach gáin ó trí bhín ar raibh agus bhfuil tú amáile clíanú so is maiile clia ach nuair an dín glasáil thu mé ar eisce teach má hiistí an mhuio. An bh ceapam well tá mé fós a cí Somália clia san níl sin ro cliste ach tá sé godáas an seo bhfuil go háir ri an tairí mar tá spás agus bhí an idir inis tá dtí dolisteach beag well ní is take a dín gihar go fáil ach béimmuid agus bíonn ag churbáistín seo go minic so bééis sé dachar a bheittíh mu agus canál air á. Tá sé bhd ní stair ri an ghirig agus neidir chun sa godaí cuasaí I mean bhí sa leir le hisismóirí agus tá siad beagáí búr in is ríist faoin dollar is dócha I mean tá siad beag nach hart ar demlíon is trífiid an vertical agus tá agus tuigem an búirt is dócha. So sin an scéil bhí sa leirt take an am seo a nurig agus bhí Seán
Schonenberg agus vi leirleis agus ní a bhéin clúdá leid a gunn fin COVID no éonrod mar sin agus hís féin a grog mé mé ag tuachtar as go éir an an saoí an tairí an sin agus mar sin nach skri sé no. Gomininic? Ní hagam stocha ach gach gá nó gach trí bliana sílam tá sé cosú tá leí a gunna is agus tá sé oir a big gáí níos decoration íanamh ach is stocha mohíim mohis móí agus má bhainter agus bhsúla goáin agus ána mar sin agus bín si go hána nuair hagam méid arás tá sé go húntaach ach an sin taréis mésan mar sin bíon ort cinenne éigen dhéanamh an mu sé cart an fanhamid an ó cad enmid agus is mí mí léir a cuasí ébre agus ruí mar sin agus tá sé anachar tos nu a ríist go mérá. ach mar dúir be tásúla bhána gom ar na gcóí an immer fása sinna. An nua héileann ag fáil anna chud daoine leirtrí anna chuid na meán so fáin muid updates ón Prime Minister tá agah agus níl si a ghlacha ar bheith fan géad níos lúpá agus Politory Halland show. Chuna sin. So. Tá sí go má caithí mé rá ní leon doubt fi sin. I mean is is politóúntaí. Ní leon doubt tá oltáán siúla níis fi láthir hos níomar ag bótáil seachtain ó hin agus big sé siúl go dtí dé sahan secuan agus so tá si é bhád chun tosaigh sna poblbrehanna agus níl doutar bheith go an bua tá si go húntaach I mean is politóúntaí an iirintá níl siad róláidir an Party Lochtoibre siad amach níl doutar bheith is politó annach chumas agus chuid is tágan cinnte agus is sort ó héh commeráid agus rudí mar sin tá si go húntaach is féidir le just gachrod a chuúil go soléir agus go crín agus go sin plí freisin agus tá sin is bu é sin siad tá níos éasca sin dhéanamh agus gohairthe leis an COVID agus rudí mar sin tá sé aníachar a dhéanamh déanaan sé agus tá si agus ach is so go raibh so taí ag muintear na héileanna iarthaí ag mar bhí sládharú an so in Christchurch an áraigh agus tá bulcán ann agus bhí pléasco fása chun an sin freisin agus bhí lenahché I mean bhí rugad lenah an príomhhara bhí le nuair a bhí si ina príomhhara agus bhí sé sin go húntaach bhí sort siar má agus agus just rudí just is stocha gan áradí ach nuair tharlaíonn siad don príomhhara tá sé dechar tuigeann tú cé go dechar sa tú sé agus lábhseálann si an posca go húntaach sin an party political broadcast mar tá si go má ach feicimid tá simúr gom anhúir gom é buí politík tá an segus an éannach tá so an tolcáán antá siú fin áir sé soort le dránach tá sé ólas a gon hena féin cé an bú an bú sin sto ní mór an simméid dinge san altáán iniste. And will fi cuasí eile an rug bégus mar sin. Bhfuil mór an deisna agus réilge úsáid hall san New Éileann.
Well, tógus níl, I mean, tóna deisna ann, ní raibh, I mean, níl mór an ghaeilge agam, agus ní raibh mór an ghaeilge agam, nuair tháinig mé, níor leabhar mé focail as ghaeilge nuair a bhíos an ollscoil, agus níl ach ghaeilge na háirteiste agam, agus tháinig mar an seo, ní raibh sim agam sa teanga, ní raibh sim agam sa ghaeilge, agus chuair go dtí an teachtána an Irish pub agus áit mar sin nach, níl ghaeilge le Flushingtown in éair, ach chuair mar caitheamar gá bhliain in Melbourne agus ag an am sin an céadú a bhí am agam rud éon rud a dhéanamh agam ní rasa gobar agus bhí sa bháile ag na leanaí ag an am agus just thosaigh mé géisteach leis an radio na Gaeltachta agus ag léamh rudí ar líne agus tá go dtíobh chu go ar Twitter agus siomh na mar sin agus sin mar a thosaigh sé agus tá grúpa ann in Melbourne grúpa gníomhach agus agrion siad sort crunethe gach seachtain agus crunú sort díon chuairsanú rud mar sin é rion tabhraigh agus chuaigh mé go dtí cuideacha agus bhí siad chuir siad fáilte Rome agus bhí siad go húntaach ach an sin tháinig mar rais go dtí an New Héileán agus ní léon rud mar sin an seo grúpa éigent, grúpa in Auckland agus grúpa in Wellington ach bhí ar an sort grúpa hosnú an seo i Christchurch ach tána dtíine ann, tána dtíine ann, dtíine an Gaeltacht agus éarnig bhfuil fánn orthu an teanga úsáid agus stocha dtíine eile nua héalanig tá fánn orthu bhfuil fánn orthu an teanga a eolam agus tá díine mar sin ann san ollscoil agus ána freisin just tá simachas sa teangacha agus so tána dtíine ann níl sé róéisce caitheadh tú rudaí grú agus caitheadh tú chuine dhéanamh agus rudaí mar sin ach is féidir gaeilge úsáid agus tá gachrod gaeilge leabhartha tá sé sin an rud is deachra sílan tá sé éasca rudaí inis áil ar líne agus an radio éiste leis an radio nó gachéan an telefís tá gachéan rud ann ach chun búla le daoine agus gaeilge leabhar tá sé sin beagán níos deachra. Seán, chun is tú? Well, Charlotte Genius. Chun is tá cuasaí I muoineachán. Well, so just come here to an Olis. Monroe COVID on bit my in Chin Latinish feature inch long about Comhrá' 20 Dé New Héileán Mina, but Chuckton show on I mar vis agam mar dursúlum an bblion se chatte tá mochiach is dochiach é a chearin. Yeah, sin yeah. Cospás an seo fécar na lani. Yeah, but no, ní mé na lani a year mar chin agus mó, but like two of the babysitter agus amach ag snatúdhána meisce. Sophie, you just Peter go ruddy where I left it. Fire if I come up. On in ish, off you go. Yeah, bit me rash gur mai chan bit me rash just an cleave technique just yeah, fiber bay. Can you like Sophie inishtum cut top photo ma agad o fi New Héileán and chin. Vi sé níos mó ná aglah bhí mé chur Dermot Buck agus Comhrá' just bhí mé chur anna chuid ceist bhí a Coffee Bay ruddy eolam frí cúti bhuio agus cúti bhuineachán agus. Oh, listen. Gachrod roll a second frí bhuio a Dermot. Gachrod agus tá sé. I think Sophie tá sé beagnach mór dúntaach for agus tu bhí gurí tachtan seo ar de lein de sira seán, well ní bheith fáilte róta inis. These hand chaime freaking vi sin anas am dé chatte vi anas ve crook fodrig ina, but do me in Barry of the knee river, so ni ramen on ina. So one second, one second. Hey guys, seated. I'm on the phone here. Posty, see got the dirt mate, Sophie. Posty. Come on. And pull the door open you go out. Come on. Sophie, before we to car Gaeilge fiche car, chaimid Gaeilge fiche car. Plug on. Can tá Gaeilge fiche car tuairlí seo?
Man, Jehu Lord, I mean, what's that on? Yeah, right shit. Yeah, I think you know they can plugs in. Slá tradition é. Alright, go with me. Na laba fós, ní siad is isteach san laba fós. Oh, no, what? Right then, Sophie, give me that. Tougher. Commission session Comhrá' bhí agam na German and Lynn Chakacha. Yeah. Oh, yeah. Alright. Oh, no, Sloan. So could I crack Latza? 1 second. No, just get those guys out. That door. Thanks, man. Gavin Ashgate. I could talk with Sigma. Neil scale. Neil age scale of them. So from our son do. Look, talk with Sigma. Talk money. Talk with Sigma. So will to sale queue na going. I guess is man what I shouldn't fill over. So, one touch me one touch playlist le COVID. We make kind of Mared ni weni. Cormich tusle Comhrá' ag airport going all. I guess the Mared ni weni ling. Oh yeah. Group alta. I guess you know to say being sale seki go higher mar Kyoto profession to. Chris more seki catcha ag dull and chuggers and shoot ag lamshire echelon. Now ton tajar geki go. She conned dear connect echelon so higla he lamshire echelon she buy up the I was then gullery he could be and chin. And I again so she's so ish now to need here go and target Kena chat to she menu rangana or Lena. Shaka shin to she you know to she don't already might have to she gladly saw she saw the later. It's still could go so called into Makako. Ag an grúpa sin agus yeah toward na grúpi biogas na grúpi to just dioptres tosui en of a garum agus really much in touch you know need touch dakar who shoot agus still could mean she brought her the tea torn invest eroscult agus really much Holly more Hollywood. Yeah, Tom Carter got over here, shouldn't Yeah. So on Rev 2 on the noon and owl new on Rev 2 jeepers we make soonless. We may really soonless. Now we may if you're calling doing an owl Harfin count shin rihan Terry. Yeah. Agus we make soon the who's in shin agus for my cat on Conru, I was then on again Jean Glass I'd say level 3 Joe liver Jordan she good he want to and tall at ever third time lucky manager up the push up to ever 3 show Macri be my sauce. Yeah. No knock to now knock me fan out dull tea treed Tushka Darren, I guess still, well, she kind of 5 minutes to on CEO on short no my go no go Lichtenach you know I know Tigam on so go start like manager her you know jurisdictions so to really like a different on I guess then the term go which more did he shake on the ad actually saw stay show adwile but Neil na really like a Kojian no Dina Dini clock do low Kojian chin hui Niader I guess actually we guess the drama wine ni me grog with chauffeur smile in their bed chapter asha from free you know tai Satushkart gone weg clearly really goni so I guess now much no yes good sort of shoot to be much big no more again but talk Kate blian the nástoch is the sort taken so gone away but come on sin ní sin sa tuiscart tá is córialtas atá agus go bhfuil córialtas cabéro a captain if fina 5 in a géal tá sin well cosú le chéile málaigh a ríis má tá aine géirí seach agus no hui But we played a couple drama atá go homlan difriúlna chéile agus mion difriú acu so so tá asientas the sort an níléon darkfuil asientas an agus so current back agus muil ar intú rodigan
so sin crack like Kilkenny Catholic na hentatory is Catholic a better Kilkenny na Freshery Parliament and MPs atá Lloyder fui gone made Jean Glasalon is Catholic nachhfuil an COVID codonna sin an. So nurse fi the Catholic hand you explain it well ní lodi yeah. Tá sé go hanis sé gahar dure inis nachhfuil agus tá yeah. Sinead Yeah. Gohannish good big time. So Domioch the party eile, I mean, sto go on sort on DUP sinid an Nadina nachhfuil. You know, told you actually cushion, but if we law her on Tara Slancho or who is wild in UUP, Agus Tasha a glaku election. Corlia tog foil you know the dini lice dini slanch no egin tus vi you know would be egin tus an ibis mo for knob you know control should have been a hentatory garcher ag lura tror o Sasna agus like Nero more and tror Chocto Boris Johnson come back yeah agus actually so she road but Boris grew cost shilum well Taken Chris Modini Game Jean Glasalella Chuck Neil go nadur have dinner bait Neil the Gary Gamation on Akigan Kina to taking she Renashi Prashuk and Road and Cater you know so Bale Feka Karin Scale Confusha was really Carclor To yeah Calgaro to yeah I mean the Dean Glasol Levine I mi morta agus mi abron och o hinale to goprod on shosinalon has arenos to goprod mangena mar gan here vi Dean Glasol biog in Auckland just rid me lunas ashilum och ni rivak kai keys nu mar sin guest so agus Neil cos the rare na sanola arenos ni lane cos Níl ein cos sa tír up once na 100 quarantine agus off machine so níl ein cos níl sé scopra agus níl cadaghain tastal vi sa grá fri sin níl cadaghain tastal go héan ar siúnta ach is you know stig sunu a hélan you know sfeidir le gopra déanamh agus tá sé go I mean níl cuatória níl éon trosóirí sa tír agus bíonn sé annach an óthach it's just mahan rudé mar tá sé go hanna no má tá an tauma got dul go é Queenstown u Wanaka nu wat na mar sin tá si go húntaach mar te si anna hiúin agus it's fair like the role on Bannister de Airford going all lingin agus mar réad dúir siad Haró Guidor có greithach có gnochach sin agus tíní mintir a hair don céad a riamh nach le could you dé but even up like the carjack to Spain agus Madrid agus the Catalan but even lim sure Echelon agus go mach but kinda vi magam hisi vi me hisi gorki agus Jerkon agus ingal of Rentari so we should go hauling actually talk couple last there but an ibis mo listen level of trino will mich ni chor go mek to fogel de honde and so yeah so we make sweet I mean you know he makes me as well I guess I mean ma talk to a gorkin he makes me you fi greengraf na go couple of ser glaku heart from Monaghan agus ruddy ecoil agus current sheet or Monaghan major hula to a coursey pella journey the Farney County my Farney shin quid the on the Monaghan but like fo again toshi tradition that the Farney County her na current shock or in Marnie one and Farney lumps it but we makes me to staycation we miss me coffee farnication it's like you know fogriach dúntaach you know tá nach fornication yeah I know yeah just as a calculator fornication a good thing we know on fornication I don't know
Aine tá géiste go chun giige tá mé kaint ó ma hen hían seo ní mé kaintir son an agriíochtta Oh yeah. raga ha go Tú rud éigen a chuir siú. Sinné tá Yeah. So disclaimer nu rud éigen a chuir. sin an cra. Here ceist agam dit agus Tá ag dúna gibh taidir slintí agus má héobh an tír tá an slenne McCooey agus na bhí an fille an art McCooey as deiscart ardhacha agus chum sé dá álín urtal nach ragan agus just calling wow filiocht ón 8ú hístéag bhí an Gaelic flúirseach sa cheantar ná but McCooey but scrí sé CUMHIDH but Jern is actually an balacart ní ra caiideon Gaelic an ag an am but Jern is ní McCooey ach McCooey nó McCuffey COBHDHITH so cén dóile tún Shanna le trú sort I guess cén dóile tún tusa coffee as Gaelic COFAIGH Sílam gohfuil go bhistom is sin currency up sin currency there mé le coaster haim sílam gur is ó coffee COBHTHIGH Malashkiel near Comhrá' no coffee but slinge hus an shop agus an lagan burla country there no McCooey agus art McCooey scrí anam mar no Beir mar equivalent but Guernsey initiative is actually my coffee of the McCuffig coffee so Niachas an count sin riamh Niachas an coffee riamh no Niacha Call to Aháin leis an F Cad é? Cail tú macar an saoil mana bhfuil an tola seo agat I know tá sé sin fíorthálta Is so go má chuann tú F ann in anad an BH. Well sin an rud, but tá sé mar an ggéine a dhearmad tá sé mar an ggéine le Duffy. Go tradiisiúnta DUFFY an DUF well go slá an an DUFAIGH. Okay? Ach is DUBHTHAIGH. Agus tá sé sin is sto an Dini éisteach an éis le Comhrá' tá sé bhí fáil ceacht an éis faoi slintí agus sean Gaelic ó mar na man hí sin le féice sin. Bhecan tú bhfuil tú ná arcar? Slinne tá sé gom slinne.ie ní raibh. So an rud an Síomh sin rolas go mé an céad ceann sin ó coffig sin an siútá gin. So cuff is léir goil an príomh focail iad anam ná an béamatá ná COBH so cad billion COB. Just see an rud a dúirt me leat faoi Duffy Duffy is seo an lagan Gaelic seo an sean lagan so tá sin mar an ggéanaan ar ecinn tú ar sílam gur ní me go an cinse leis an deire de, but is just bailach chun deire chur le rudigan nó le an tí ní sagm fin but just Tory me sample dit an antanam Finton is fiontán atá an príomh rud atá gceistin sin ná an fion antán is just of the person of the fair hair or running in machine you know so I'm anti fine to I get Jared Adam fine to just n because I'm ella fine to machine you know so fiontan fine to fiontan what you call him what you get stuck
Tom Féinnig fála Marinos má in eile Tom Féinnig fálam galore an se. Agus is tócha mar Duffy or dúhiig is tócha dúh agus THAIGH is an sin an dúbhach DUBH THACH sin é agus nu chuirn tú an óas Jack Ahraíonn an tugadí an ó dúhiig. So an ceist atá an cad is sprí le cobh sílam cobh céann sé rudig an fí trid ó destroying or rudig an COBH. Commission an túm bhfuil an seanna ó chlór tá sé sin dí or well racha si teanga punca í agus feicimiid bhfuil léonú an ní léonú rilí cobba le cobba ná níl sagam í fág news cob no níl sagam sin cob cob pony no cob tá rudig an tá sé feici agam Cova, COBHA, missiness of vision from the hardening of eyeballs. Sure. Cut that talk with HP. Cova. Right, fun. Nime kun hu aga rockmich. Tomich kun lor here lor. Tomich go kun take my MacLysit agus Irish surnames. Oh, and will lower Shanna Lower scríf a law scríven or a machine. Yeah, new category. Let's go got to them toy and chop. We'll have kind of will and chuck feel her. Well, let's get. Oh, Jesus, go with me. How much chuck and show? Show me off a bar and tea. Laba, August off a. Yeah, I know. So how much can my place or lactive? How much can couple lore at lactive or lactive and show? I was talking to she's theory. Ní féidir bearing bidder Jericho le chora man bhfuil me an chapter réiteachar seo. I know. Tigam an will so an will lower tá lower agat an will lower agat an sin. Well lower agam an bhfuil an papa in a catchach. Tásta. Cad a dhéana an bear sa chuil. Right, rack tá muid go híos there. Shotgun and Brewsker. That's oh me. My goal in the speaker I'm need a sagogram if you want. But she knows cat. Sanika. Right. Okay, come to Rashrish. What? Tom Sale Show Jacker. I'm in Ablish and Letrick is a Hawaii. Right then. Still go for a son the cushion shin. Can't tell good. Okay, that's the kind. Came told us how to feed the coffees. Caravasi. Us ear her kiri agus ear her Kirky shin on 10 olas at hogum fin. Okay. Shinne. Och. The surnames of Ireland? Aha. Edward McLysit. Not Fog and Balya Gane. Gane, yeah. Fear Hall is toch. Right then. Coffee coming in short and I should Archmajor up coffee. An fog a honey sugar keen, Kuru Kestorm Ginny modulation Slinya Co. August is Largo Quitchin the Coes in Aaron is Laganated Cooey, August coffee, you know. Right, coffee. So that's Kiri, yeah. Yeah, ear her Kiri, August. Oh, the Japers, August. Yeah, the journey to the Kiri. Here, Kermit, Funk back now. Will to non-nation and live. Will coffee in the feck on engine? Neil may now live 1 second. Oh yeah, to. Yeah, Toshan. Can't have. On a knuckle chair, yes. 1 second. A piece of shit. Coffee, right? So yeah. What's an I live? Okay, 1 second. There were 3 men from Kirkallee, West Cork, Wemain, Golov, August Roscommon, and a Bardic family of Westmead. Well, aye.
Ach ficker an bar an minu den anam. Ó Coffig, victorious, an a bhá. Hey, an a bhá. An a bhá, Rod. So bhí an carta go tugann sé ó COBH. Yeah. COBH, THEIGH. Agus is socha gur COF an... Just a candidate mod show had dar. Ní sang came for han. It's my umse on channel like yeah. Film se Misha O'Muraku adi like tosagam current shocker na dini na put clue aku feeling Gaelic. I mean, quid this na Shanna literature sin, na Shanna literature tashid. You know, tashi fear yacker on cart on litru. I mean, tashi Neil she Jacker de cano a squelga tashi Vodney says cano bear lagus you know Tangagela on channel litru tashi just tashi the hanish because yeah so a Moraku agus Crochu agus you know anam the yeah Ní must beam some machine. Yeah, victorious. Agus é golle mar fangavekmid in Kafa to my garchanish Oh Donaco Coron, yeah, Anava. Aye. Yeah, San Oli, yeah, for Toshima her Lena Fearna to Lena News now. Yeah, Kofak victorious, yeah. Kluwer Fido Gohirus Table Yas blah 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 blah. The Antanum Coyuls and Fallons, the Maddens, and other families. Latinized as Coganus. From it derive the modern surnames Coffey and Cohig. See, Cohig, is it COWHIG? Cohig? COWHIG. Wig. You're cool American. No. Yeah, because I'm better Sassanu, the better new American or what but Shifshu Curry, but good, I ain't to told Matai always be a good free and Sinya Paravasiv and Star and Chaila. Better Gurry to Hokame let a whole mar just come I'm not on Better Togu who the equipping at Ireland's own. Yeah, screen them. Yeah. Laura, the friggin' ton. Gorach, yeah. Ireland needs to post out now, will. Come on, let's get on. I'm lagging this. I'm going to use it and not going to. I will, yeah. Yeah, what's that? My road. Neil May Gorach, I agree. Yeah, Ireland's own, yeah. Agus cad fé Ireland's own. Well, tá bhí má uncle ag scríú an le fada an lá maidir le slinty agus bhí spéisiach amán agus tá duine igen ag cuiú leis inis dar bhanam Seán Muracu a í mise am a bhaslú an sin a dhearmid. Well, look, it's Irish úntaach Ireland's own agus Domioch on postig chocht go dtíon ó hélan bheoh sé gum. Well, gach me, bhí sé gum. Gentleman piece of we meter coffee agus Jeremy coffee, yeah. A New Zealand exile has asked about his surname. Yeah, she done sort out to be, you know, no cool, yeah. An exile in Boston. Tush Ní me chun tlí leis an star and Tom Show, I just couldn't run again. There were a pack of sheep stealers from Kerry. So my algar but to Trish Ireland's own a Vaslu and Chin so okay. You could know me sure Shin. Big on fake news zone in Ireland's own don't go brain duked. If we oh yeah, Dirty running for Kuhig is a monster version of coffee. Kuhig, yeah, it's Dashian Kuhig ear Corky Tashi full sound. Cognair on near Hulame. Near Hulame on Talam Shin and Acre. Reeve Cognair Kuhig. Och Stoker Goilt
Tá gweil agin leis an animus okay. On bh. Hio. Iad nó tá sé ann. Kate Cowig, Jerry Cowig, William Cowig. Yeah. Yes, raw piece of monster forms of coffee. Corky. Yeah, Corky, there show. Perfect. Tá cúpla coffees in sa Nua-Shéalainn. Tá far of ar an Delafish Tamati coffee, so sin on taobh Maori than clown. Big sé call there agus big sé in a esher sa Parliament is so at all tau con ar siúlan seo fin over agus tá sé great tá sé agree in Auckland agus big sé sa Céad Parliament eile siúlan so Tamati coffee big coffee on tá call buinte amach ag cuidan clown seo Joe mai in crack ella no to ban I can't fi coffee I suppose and O'Haven na man I didn't is call you for laher na blondy coffee yeah on television ish no on radio nach nationwide sinné Bas Racarni vi ni anya ro agmar vi anya agmar jer seki Kieran coffee session I mean Gina Clark the TG Kahar bidger go walk be bar on fi mam trasna agus sin an far nach raibh sé san nuach nach raibh sé ag irig an fada chuir ar an ó sin an aibh again nach raibh agus chail sé an cás nach chail sé it's true flippin docrite so sin Tá spon dit een ballakatá le go go foil mother le an start like Tasponen just towards like faker shop er na mile of ní an cormi show an bridge fe show an skalan Bóthir dúnta ar yes shows an left sé carcalóra well cén fá go bhfuil ar yes I mean well dúach turn si can wind up a boat bóthir ar yes agus changa eile tá sé ragar an bóthir clé tá mar connic mé road closed on right agus bóthir dúnta ar ceart connic mé sin agus tarlíonn sé sin go minic ach I mean just tá sé sin mí ceart tá an taobh mí ceart go Bhí rud éigen connic mé rud éigen san nuacht an seo bhí siad ag rá so ar na focail Maori bíon sort of macron so si cosúil sort cosúil leis an sin fada agus bíon sé ar na gotaí ach bíon an rud canan céan agus tá ar an bíon fáibanna ag chuidas na heagríochtaí na focail sin an macron a churán agus tá sort conspód tosnathe inis fé sin agus ag so conastá well like Roger le changa Maori and will a handish fidin sort of handish to aku tá I mean it's changa if guli in ish ach near si sin amach ach godi mil nekid octos a shachtnu rodegen omegan mar sin so tá five tá sort quit this na five tá siid dear cosúla an fiban in éan ach tá sort an focail an tíorcholínicus tá sé sin tá sé sin níos meas an seo agus níl scolanna ann níl Maori le fáil sna scolanna mar over scola agus Ní mar lu me seo le hanna fin Gohardus na stáint agus mal an bhéing ag smitú fi nó chéine i New-Shéalainn agus agus an Nashville gohair títhe a tháinig gas cholínachas mar sin le bheith sé go maiid go méid chuirsa éigen ar scoil ní mé rá go mééis go an ddír ar teanga go go méid tuiscin acu ar
na daoine ar na nósanna ar an dearcú an nasca bhí acu leis an timpachta agus mar sin siúm go níach sin bheith sin go maiid do daoine níháin just garchar mar rud a bhí bhain leis an star ach beidir chun é rud cinna chothú sa látá níháin. No tá cart go thomláin a good agus tá cuasaí beagání níos fearr anois ná mar bhí siad ach mar sin féin ní bhí an star a bhíon na leanaí bhíon á dhéanamh le naní sa scolanna. Tá sé fós díorathir star sasanna agus star na hópa agus ána mar sin. Agus tá sé ag athhrú cáid mé rob ach níl sé ag athhrú topic galore agus sin an áid. Agus níl dína sásta clí leis in ist ach níl dína sásta clí leis. Iste Milan le Radio 4, BBK, Radio 4, but Milan le Brexit is gachar tág is níl láidir leis an bhreatamach go héamh sasnaí chuid acu Quidson here is there top play on but ní san kick divinus tom play maidir leis an chunker vi ag sasna ó trí improcht agus mar sin so like sin an crack and gin so sin an crack I mean vi referen agun an sjofin bratfin ratoch couple of blin hin agus a rís ní oirig leis agus don bratoch cé agun agus an Union Jack sa chuúna an to léir agus ní sagam goile agus seo ceist agam de agus cinní setá an duine sinna na páistíis éon bhí nó gábhíon de gan isis so tá si ag sa blion dhearannach san sa bhanscoil an isis agus beic si tosnú sa bhanscoil an bhríonn se chuúin so tá bhanscoil beag nach chríicne agus tá cathair agan tá na trúbúch lí tá si tá duine bháin tá sé 10 mlí a díis beag nach 8 mlí a díis agus an Bobby tá sé 5 bliain a díis agus tá si go léir sa scoil agus tá si go húntaach níl duine ar bés a bháile agus tá lá séir a bháin agam gach seachtain agus tá sé go flippin húntaach caiig mé rá. Goile nó an fágur hotí chu ceistart fin na fáistú agus cinní siad ag suppose mar hisismóthóir agus tú ar nach ina choní inú hélan an star sin atá ag nú hélan nudí a lútúin sin cén fá bhfuil brat na hairan cén fá bhfuil brat sasna ar na bratne ar brat nú hélan le an tuiscin dacu bhfuil daoine an marí go raibh siad san an solar a bhéon eile an an dus bailach mar hisismóthóir chuna sa dearan tú ruí sin seachas nach I bailach nach bhfuil dú agus an bán nó bhfuil nach mé faragurthú nó nach mé náirthú this is swinú mar hisismóthóir cin Yeah, tá sé dachar is tócha táid in Christchurch agus is cathair an a bháin agus an a ópach agus an a sótá an a ceangal leis an cathair le sasanna agus an sort an star sasanna agus na daine a tháinig ar dús an seo ceapann siad gur thosaigh star Christchurch 1800 sa chuige tuinnte sin agus bhí daine ann ach san Ileán has ní raibh na Maori cóláidir agus bhí siad san Ileán thuaig ní raibh na daine ann bhí sé roiachar mar 8 an seo agus na hátainna na cogaigh a bhí ann bhí siad san Ileán thuaig an chud is mó agus na átain an sin in bhfuil an sort an cultúr na Maori bhfuil si fós láidir tá siad san Ileán thuaig agus mar sin sílam in Christchurch bhíon sort cultúr ópach agus cultúr bán ag fáil ag na leanaí an tom go léir agus tá sé éascad is tócha snábhan aigen as a sin mar is féidir leat tócha ní liscom ach tá sé níos éasca mar tá sort sroth na hauna ag teachtain I dro bháin agus is féidir leat rudaí a chur inúltas na páistí faoi na Maori agus faoi star na tíre nach bhfuil
nachhfuil siad ag fólam ar scoil agus tá sé sin éasca caiintú rudí chuir stop. Is nua-Shéalainn ag iad, I mean, is ní nua-Shéalainn ach mise ach agus tá, you know, tá rudí ag feabhsú caiithfí mé arás sa scoil and so bhil heh cuasaí star agus rudí mar sin tá rudí ag feabhsú. You know, bíon an iníonatá gin tá sí ag léamh inis agus bíon leabhar star aici agus go minic agus leabhar faoi cuasaí politúla agus leabhar faoi star na tíre agus is stigs na leabhar sin a fáin dína chuidan éanna sílan agus tá sé éasca leabharthút é a léamh de féin é thutas na leanaí nuair bhíonn siad in annaí a léamh agus an sin na ceisna ragart in níd sin, so sin an rud a dhéanam iad. Na leanaí óga tá sin níos dachar is dócha ach. You know, pós féin tá siad ná mórí a leabhart níl siad líomh in éon chur ach pós féin bíon an sort an ún nu agus rudí mar sin tá si go hána bhacha agus níl si a gom agus tá si sin go má bhhalam go nach sé éigeantach sa scoil mar níl sé inis. Sin níos fearr go háras a bhanscoil ach níl sé, níl na múntóirí ann chun é sin dhéanamh sílan. So ní lisúm tá Christchurch anna bháin tá sé anas ní mála mé sin mar fiú in átra cosúla Auckland tá sé sort iltangach agus tá sé ilcultúra freisin agus tá daine ó gachát in Auckland ach an cuid eile den tír tá sé anna gácultúra freisin ná na cosúla sin níos céip ní iarthar na tíre agus I lór an Ián chuig go freisin tá sort cultúr na Maori tá sé fós anna lód around an sin agus is féidir leat an teanga Crushington fós cosúil tá sé 6 cosúla leis na Gaeltachtaí an éan ach tá sort cadrih níl an cadrih mar an ggéana mar níl tá sort an tíorcholínachas fós féin tá sé sin fós ann freisin so níl sé cóisc agus róla rock go mé gotí Gisborne nó gotí Tokomaru Bay nó bhhat na mar sin agus fálamód mé an Tireo níl sé cóisc sin dhéanamh mór ní linse an teanga go thomláin agus fiú má álamíonn tú an teanga ní leatsa é caithfidh tú chun an teanga caithfidh tú a bheith a Maori caithfidh mé rá chun an teanga a bheith gut I gceart síle mar tá sort mion agus tá sort tá sort mion intana nó simúil caiimime rá sort féinúlacht ag buint leis nach bhfuil a gcuine agus is féidir a tuiscinnte óla sin agus tá sé fiú táhachtach an tuiscinn sin óil mar dúirtú fi cuasaí timpeachta agus rudí mar sin tá sort mion anna go fúlacha agus tá sé sin fiortháhachtach a hiiscint ach chun an tuiscinn sin a bheith gut caithfidh tú bheith a Maori sin é sí an féin. Yeah, but spéisiúil like taking shop Comhrá' beidir le lá an eile, but but má tú gurí náisiúna chothú agus pobl a chothú agus gachtainna le chéile an cílí tá sé Har bheith gros slinge rud agus ní féidir aon eile chatte le chuirmid an bhéimenis sa géalaigh obair chunar na géalagus is even mé chula bhhaimar ní nuan ó na pobl nu a daoine tá teachtaigh an tíir seo agus chuirnúla gur lo an géalaigh agus tá sin an agus sin go sé Har bheith tábhaach doing go mé tuiscint acu siúd, but níháin sin go mé tuiscint ag an phobal generalta gur le gachtainna an géalaigh. Mar an ggéile leis an bhaisceis an teanga na Basca dearn siad san dinnerbé is féidir dinnerbé bheith Basceis chuadas a learn siad an teanga ach nach bhhain sé leis ní bhhain sé le cicú adas atá tú sa tíir seo nó éonar mar sin agus tá sé Har bheith oscailte tá tíortha eile go bhfuil difriúil. Na tuigem an áit na tháinig na Maori ó agus an star taú, but neadar ar chóir go méid beidir tógra nó tionscadal chun gola bain níos mó ar an phobal níos leithne ná iad, but níos sagam.
I mean, tá rang an a déinte gom níl te réo gom ach it's féidir am cúpla focail ará Australia agus tá rang an a déinte gom agus an slí so tá sé ceart an teanga bheith ar fáil de gach éon duine ach chun cabhrú leis na daoine bundúchas sa tír. Tá sé ceart gombeoch an teanga gombeoch an 10 daoine an teanga leabhart ach chun seileamh a ghlacha air tá sé ní féidir leat seileamh ní tá sé chuna sort dechar ar rá ach chun seileamh a ghlacha ar an teanga tá sé caithú tú bheith amóí. I mean, deirtar níl ach górod chun bheith a bhóirí níl ach górod ag tastáilú agus é sin áireacht bheith good agus ghlacha leis an áireacht sin an dárad atá tastáil. So tá golóir daoine nach ghlacha leis sin agus tá áireacht acu daoine gur bháil ó ghlacha leis ach níl an áireacht acu agus sin tá sé dechar rá agus ní mé é rá as spéir le fiú níl mé in ann é rá ach mo hiiscint an tuiscint tá go manis chun seileamh omláin a ghlacha ar an teanga caithfidh tú a bheith idir bhóirí so sin Kate grúpa eile lenanis ceapan scoil cláiste an Acra. Well, it's aber go féidir ó fanachtar fi cúpla muid, so mis agus dearmid lantin le córa har a physical ag grantó mis grantó falsúnach agus gachar falsúnacht tá sé anna dhechar inis tá sé beag nach a 10 agus tá sé anna dhechar í mar sin Robert ní léon all bhuaá an déanta gom fri an falsúnach sin tá códa gom agus tá Maori acu agus sinna dearan siad. Hello. Hello, constatú. Smuide cholas nachra ciúiltú. Má tá muid ag chucríoch leis an ggóir an seo le Dermot ó Nua-Héileán. Okay, agus bhfuil muidir réile tosnú sin. Barbara ba? Sorry, we just move my show. Move it. You're at me who and mask, Barbara. Mask. Geen focal plukin. Are you such a plukin or plukin? Clue the high you said it's much go minute. So it's an A. She needs far no mask. She yeah, Barnum. Back with She's snazzy. Kind of salty. Okay. Dis môr gait ceúiltú Dermot. Tom gohúntaach chuna sá sin. Tá muide tá an leaschairlach agus ón líne seo inniu so chur leaschairlach tús leis an rud. So tú héine sin leaschairlach de chuiste an seo agus an seo fásin ácra is na sin leaschairlach. Is how much léir an seo sásta a bheith large live. Inta mai? Anna bhá. Agus cé ón? Díhuiomh is mis ón agus tá mé mar báid an chuiste bhfuilbreachtach. Gur bhfuil sibh go agus bhfuil chóra mágah. Tá, yeah. A year met hullen tú fi geelvarach rief. Níor chuúla. Óan bhfuil éon ólas agad fin geelvarach. Is cuiste de scoláirí atá banseach agus bíon golóir rudaí tarlú a rinnam lína. Just díoch bíon is rud díoch go gur gailgetáin agus ban tá chuiste mór agan am lín seo ach tá díoch cúigiú blian atá gan inis. No way. Agus scolanna éagsúla nó scola bháin an tógéist? Is scola bháin an seo ach tá bíon golóir scolna an i gcóir na Gaelbrachtaí League. Bíon comórtasí ar fád ar siúil agus bíon córa fithe an agus bíon gachrad mar sin. Anna bhá. Aye, Gaeilge fithe car. Gaeilge fithe car. Oh yeah, oh yeah, she connic me sin. So sin ag leabhart a scoil gur fe lá omláin ach
Lon on yeah anna bh yeah kind of sin Bonnen an scholar fad league Portacon agus been ruddy ma like so it's been douchen ag and then is fair agus ruddy marsin. Agus cé bhí Giannis ar a 3 o'clock ar modern nó 4 o'clock ar modern. Well, just fógam goméis ag déana bheith. Owen agus gatain is rang má tá Dermot an sin ó New Zealand but amar bé tá tú New Zealand tá dúirte go féidir at fannacht teach aige gan feib an é ben mé teach tras na taréis an league anna bh well ní bheith de go tá teor an dúnta go dtí sin tá teor an dúnta fós so mar bé más má goil go leirt in Christchurch tá an agus tá anna hás a goil go leirt mar bé so Tá mé chun tú chuir tras nach chuig Conor agus tá sé mar baldan chuiste goilreacht agus tá sé chun leirt faoin grád na riomhreachta rifa agus bhfuil just cúpla brach pointí aige. Únta anna bh. Steve, Mr. Connor agus tá mé just go leirt faoin na grád na rifa a bhí an bhíon seo. Ceap mé gur topic bhá bhí an mar ealar gro sé co-act an bhíon seo nach raibh an artist cadí go bhir siúil. So just cúpla de rudaí faoin grád rifa ná na buntáistí agus na mí buntáistí bhí an. Bhí botún sa chorus ag an ceire. Barbara, tá the bonus cion. All right, sorry. Yourself. Tá mu just a garú hart rud go man an Tá mu just all right. Nos New Zealand, tá the bonus cion. Okay, number one. I mean, that'll be calculation, sure. No, ní bhaid siad an an feicin an trebalach sin. I will turn. No bhfuil an rud Some chatta go ra an sin. Dúm go situation tú ar an scalan. No, tá mu just tríal an rud a chas timpos go go ná so go mu ná. Oh, the much cart fosa, right? Some chin. So just find just for much gadget new. Hey, on phone new one, no gadget new. Oh, what yes, this. With my cart need. Huh? Alright, number one, Tom Tier. So Connor can't be grad in the rifa. Connor, kid at the Huron for an artist to mirror. I guess we were our favorite kind of an artist on Bleem shot, so we should similar. Can we just move Ruddy Maha on the other and Lider and Stross. Yermot. Barbara. Sorry. So first bonus kill. You want go to bonus kill? Need to no, Tony. Around in it. All right, sorry. Call much in it. How will she show him? How much on she have a clutch style, but needs so with the yard here in the corner. Kirky Rerle Sean to screw do. Vichian sauce the listener ground. We quit button Harla Agus near Shigmag or Dot Yellow nose. We button more Secorus again Jared. Agus Lidu Shading Punk off and adulty from into adulty. Markina Vuntree. Agus near RDU of Clarifongate, so her by Johnny.
Conor cad the tournament do me a Barbara Maleshkil Kirschjacker just Neil dinner being on Shiva or Horby. Yeah, sorry, come just in the carton is tá fi broner. Tá broner. So ach so na much question post na one. Tom on shift clutch but Neil saging Kate. Yeah, just second ele tá broner just free am check no if no side pepper. We moet go say gadget no for much but on Xanti Relua. Steady no again. Just roll Lewis the law. Oh yeah, so sure the vinegar largely now just na bontastígus na ní bontastíí win leis mar is playing Cador a úsáidú an Conor cad is a tournament do me grad in a rifa Tukovic and made to sauce a hogan no or while that's an artist rifa you know. With Captain Rud Anway Captain Grud Anway grad an a rifa Marielle go leidú strus na nalty agus tá ober lenu nach ahananta agus which modern adult geri na grad an a rifa bheith an ish agus Tom into afro ish. Sinné agus is iad na múntrí atá ag tuairt na gradana seachas scrúdóirí agus gur bunta sé sin Marialler ghfuil aithne ag na múntrí ar na daltaí. Yeah, sinné. Being Glóra Torla bhí I think Kate or what was it Kate Shaskamila Curta like na code na All right. Yes, I'm cut all right. We got the nig fécintir an scalan ag cap gohfuil chláiste acrí gur cúpla sean lads man ísta an os agus tá macha le soach láidir an sin a Barbara. My fiber fidring be fine yok an job. Quinny Mitchell and show kind a year mat bear to láigen tomich kun an rucha hokru major le Maori agus Mion agus Jarku Helen Shilum Glóra Fulham Cocky me a tanga Olam and showy Gart cog me ro or yeah and right to Django just cash major le Gael in New Zealand Queenland fi ban mention Shilum Gurshi Wellington and Saoirse the she killing for Tomlin the tall group Anakin Evok in Wellington team pul fihe in the machine agus bulin she le chéile gach mí sílim ach Chaimi G Doyle and Galan and Blin Jogging. Cochig, yeah, Curme an Quirin Bushi le chéile an Chachtan Shikata agus ní raibh siad ná an Chachtan seo ach an bhríonn se chuin big agus big mé Comhrá' mé súlar ar an Siomh agus big seagartha gartagan agus big grúpi ann. Mar tá dí ann in Auckland freisin agus tá simcha. Aig. Keistagam or bhfuil mór an ócáidí hert san New Zealand faoi Gaeilge nó inward mar sin. Níl cog mé rá tá sort common an seo common éannig a common éannach a cog mé capta mar tá si down sna cathracha ach ní bhíon golóir Gaeilgóirí ann ní bhíon golóir dín ag labhairt Gaeilge ach cúpla bliain ó hin
former ambassador nua dun chéadúr in Wellington agus tá sé anna gníomh agus tá ócóí agrathe ge tá ghilge ge as máile clia ach as máile clia ach tá simagus atanga agus tá ócóí agrathe ge agus tá rudí ag féú cá mé bra so níl sé cosúil America tá daine na choláistí agus na hoscoilna ann agus ag múla gaeilge agus bíon déana ag fálam gaeilge go miniceáil in ána an Montana agus sóna mar sin níl sé cosúla sin is fíormheog pobl na gaeilge an seo mé ach fós féin tá daine ann daine an gaeilteach agus just daine cosúil lomsa agus cúpla focail nachhfuil ga cúpla focail goin ach is féidir linné an tanga úsáid lí gach lá gach seachtain sílam. Chuil áit sa tír really. Chuil áit sa tír, yeah. Bhí sé lá go bor cúplam líon agus tá sé teach sús a ríis agus. Cad é sin an COVID? Tú géir kaint tá chalín agan an seo ag bhfuil kaint faoin COVID an seo. Tá ísalt ag teachtanis. An bhá. Cá bhfuil sibh? Cé áit sa tír an bhfuil sibh? Táid i ngáileamh I bhaile anraí. Anna bhá. Yes. Ísalt is anam dom. Táid chun bheith leir faoi COVID-19 agus an éireacht a bhí aige díolta daoine óga sa tír agus is cuimhin lom ag an tús nuair a dúirt siad go mbeidh muid ag fágáil an scoil ag gá seachtain I mí mórta. Is cuimhin lom an lá sin ag imeacht an scoil agus ag rá le daoine ó feici mé thu an mí seo thugann ach an sin just bhí muid ascail ar feadh 3 mí agus bhí sé an aisteach ag an tús leis an scoil ar lína. Bhí sé an Jackar do fála dahí agus bhí na ranganna an at mar ní ra muid an a chéile eáil ní ra muid ag úsáid amrí bhí muid just ag úsáid na gohanna agus bhí sé ní ra sé ro donna dom mar bhí mé san idir bhlín so ní ra go leor ranganna agam le déanamh ach bhí cúpla ceanna an seachtain agus ceapan bhí sé Jackar ó híh ní ra mé an macórja eáil gach lá ní ra mé ná iad eáil ar feadh cúpla mí ag an tús agus ceapan leis an amstíir sin bhí sé go má ar bhealach mar bhí mé in ná skillanna nua fólam bhí mé ná teanga fólam soália agus bhí mé ag bááil go minic agus ag dul ar agus ag déanamh rudí úla agus ceapan gra más a chuí sin gur muid an tírbheith agin. Agus sílam greibh sé fíorheachar conas a bhí sé ag dul arás ar scoil I mí bhean fór, conas a bhí sé sin? Bhí sé Jackar le mar bhí ar an nascanna ag an tús bhí sé an Jackar mar ní ra muid ag caithbhí ar fá an méid sin tíh muid an scoil agus an bhíon se caite bhí muid ag bug a seomra le haid gach rang ach inis tá muid ag fánach sa seomra a bháin den lá agus tá sé an difriúil ach níl sé go donna ní ceapan ghfuil sé tá sé cear go leor. Níos fearr bheith ar éis nar bheith sána sa bháile stocha. So bhí sibh sa bháile ar feadh sé mí anna ó hús mar ó deire mína máta sílam go dtí mí bhean fór anna sin é so lehlíonn si sin gosh. Fug sé anna at tá cuasaí go má an seo ó héad na COVID de tá na leí arás. Anna bhá tá sé sin fear spéisiú.
mé na scoil na dúna síéis. Cadar ina tú ré an Jean Glass al journal. Am I éfachtar do mé na scoil na dúna síéis. Gona dúnta sí sa ríis ceapam me sé go donna mar bheith sé like an agus I mí mórta so bheith sé níos me an or seo ceapam. Yeah, bháileat go mé na rangana ar lína nó ní bhlam go meic na rangana ar lína mar ar níos mó aber sinna gcónaí martá. Anis bé osín agan chun fólam ar lína an cúpla focail ar áfuí sin. Diagwich Oshin is anam dom Vita ahrú mór tagar ar bag gwilmadig fólam ar scoil agus táid ar fad ahrí agdí an technology seo der bhanam Teams agus tá glór buntáistí agus tá coppla mí buntáistí leis sílam an buntáiste beidir buntáiste mór tá leis ná an timpachtacht níl muid ag chomad scrí scoil níl muid ag úsáid an sin paper is féidir ar obair fad dhéanamh really le just read one Kamala sin tan fólam marlína ionach solúpa is féidir na bheith fólam agus muid ag déanamh an junior nó ag nína saithí nó ag tuairt an madra ar siúlóid agus is féidir an camera just a bhuaca agus éisteach leis an rang. I suppose féidir bhí sé níos éasca airne mar bhí mit an idirbhín an bhín caite so ní rá an méid an obair dhéanamh ach ra sé Jackar do le dathí ar na rudaí ar lína. Sin an grab sé Jackar gan daine a eicil gan a bheith caint gan a méid an acliacht dhéanamh just rud eiste tá. sé is ahar mór bhí an ar aonos. Bhí seans an rudaí eile dhéanamh sa bháile agus tú aon rud deasa well thosaim é dóla méid conas an get close grief sé agus cláí mé sin gapla agus thosaim mé just ag roiíocht agus ag rí sin á lá bhín seans agat mór le rudaí nua dhéanamh agus mar sin. An céad den eile bheith agan ná really. Ba mé kaint faoi an ré glas agus an ré críomh agan. Bhí an ré glas bhí sé ag gcóir seachtain na Gaeilge rinne muid cuaigh timpeall an baile áí agus is rud ionach go bhí an thumas timpeall an scoil agus bhí fógraíocht ar an intercom agus bhí just glór rudí an bhí hatí glasa agan bhí uchtaróte agan tar éis an ré timpeall an baile agus bhí sé anhá de bhór gur ban an scoil a léig ban an scoil a léig ban an scoil a léig páirteach dó na múteirí agus na scoileirí ar fad ón céad bliain gon séomh bliain agus is rud ionach go bhí an bhí sé planáilte amach agan go maith thar cúpla seachtain ribhe agus díreach bhí seans agan rud deasa dhéanamh agus bhí an récríán i gcóir hui muid timpeall chuig na bunscoilena Gaeilge a bhí agan áí agus bhí se bhá rinne muid imachtaí lo rinne muid glór imachtaí chun an ráta cría ardú rinne muid soccer ceircadí ladóg agus cúpla rudí eile chun
the sponge like nutrition gohfuil sé táhachtach dún acliacht dhéanamh agus go mé crí jazz bra agan agus ban muintir na bunscoile an taithne bhas agus na píosaí beag ólas a bhí áthuairt agan dun na daltaí bhí sé spéisiúil golóir bhí buíochas an bhaig na múnseirí dún bhí sin déanta agan san idirbhlín so bhí tám agan Ha lá glas ón chuiste sin tús le seachtain na Gaeilge. Bhí sin tús seachtain na Gaeilge agus bhí mar John Páirteach seachtain na Gaeilge rinne muid golóir ó dí i gcóir an Gaeilge really. So Rishi partípul ballarí le hatí glasa agus a ginseach go an tír mhór gra seachtain na Gaeilge cosú, bhí sé blán le bród agus riméid le bra. Bhí an bród agan faoin Gaeilge agus thumuid timpeall le hatí daddy na nullag arn ach bhí siad glas, so bhí sin go maith agus. Mu sé fearón gur a dá glas bhí an nullag ce dús bar daddy nullag so hánig Coca-Cola. Sin é. Bhí sé glas an omláin de bhar agus díoch ahrí sé go dearg taréis an am sin. Bhí mar John taithne bhas de bhar gramuid an caint le muintir an baile agus an na daine bhí ar na sráide bhí mar an caint le Gaeilge agus díor cúpla focail aráló agus sin é. Gur tháinig sé breise go scoil seo cad bhí sa hála. Bhí 8 glas agan agus bhí sé iontach. Bhí sé ar fad sé an aisce an rud a léig agus bhí bhan muid just an taithne bhas. An céilí mór ón. An céilí? A bhí sé an bhá. Bhí glór go rudí déantagan leis na céilí bhí dúsáid muid an hala mór atágan sa scoil nua dúine. Agus ban gachtain na Pórteán, bhí na múnseirí an, bhí na scoilerí an, bhí an príomhaid an, agus bhí muid an just damsa le céile rinne muid drolín agus bhí sé thar really. Why damsa drolín on? Ara sure, Jéana mi trí las. No, ní min an sin éanamh no. Sin díor gé ach inis rachamuid a raibh chuig an céad eile. So cad bhí ar siúil ar lá? Gur bhí lá crí ón chud le ra muid leis an bunscoil é. Rinne muid le bunscoil áí le Gweilscoil dara ba? Gweilscoil Rida. Bhan muid an taithne bhas man síos chuig an Páirc Rahín agus díor ceircadí agus ládóg agus soccer chun ráta crí ardú. Céim fá réid an dú sé cumór se an crí. Bhí sé ionach de bhar go raibh an ólas a dhéanamh dó go mé acliacht agus sláinte agus bhfuil muid rud mar sin a bheith páirteach den saoil atá rómh tá sí díoch ag tosú a saoil agus go mé orthú just díoch ara thuirt de sláinte féin. Ará sé mar an bháúán nó ará sé just dogus free. Bhí ceam gur bháúán a bhí an. Bhí don Carla Cree bhí I think €2 an duine a bhí tucha. Bhí sé díoch thar bhór de bhar go raibh muid an airgid a thuairt don Carla Cree agus ghuiil muid an é a thuairt arás I meallach difriúil. Dis muid go láir le Ava faoi an Margadullah agus an Ham. So seo Ava. Digit is mis Ava agus Tommy chun labhairt faoi an Margadullah go bhí agin an Neri agus an bank. So
Bhí mar ganile agin chun agad a bhailiú don idirblin agus le haid na tuairscoile eile. Agus bhí neart le dílagin bhí bia rinnemuid neart rudí agus chrimidé ar dhéal. Agus Hannig an bunscoil agus hannig roinnt tiismathirí agus bhí siad an rudí a ceannacht agus bhí si lá ionach. Around na Mionganó agus bhí Mionganó á dhéal a rudí agus bhí siad an airgidéanamh dá cholacht agus bhí daine an a rudí a cheannacht agus bhí sé bailachach chun rudí a dhéal. Nach formud galore airgid a gore turas ar leir. Bhalig mud galore airgid chun an turas le haid an turas thar learach bhí sé chur ceall margheallar ar an víris ach Sean GMO. bhí mór an troi An ra céináis a ra daine ón baile bantre flisin Mionganó nó. Bhí sé díreach daine ar bhblion. Bhí neart cólachtaí éagsúla mar hampla rinne daine apana agus rinne daine lipam agus neart trudí mar sin agus rinne tí glóir rudí. Ceir faoi an ballm chu rinne sibstel sin. So bhí bank agin anuri leis an bhí muidig glocupát sin dúláán build a bank. Agus bhí séisiir agin ar an aireann bhí óhan freisin an sin. Agus so bhí téime an bank ná chun ghilga sppraga inar baile. So bhí neart rudí ar siúlagin bhí an mar gannolig mar fort den bank freisin mar bhí muid ag leirt ghilga eile. Bhí I was just wondering, I'm an Irish speaker. I started speaking. I was wondering what was Irish. I was called. August. Okay. Listen, I was just asking about a book there. I don't know if you have it. I thought I was in there one day. I wasn't sure. You have a good selection of Irish language books. Loga. And I was just curious about. There's a book called Ruha Mór an Tail. I didn't know this between I thought I saw it on the shelf. I wasn't sure. Right. Part an AIB agus the dinner AIB. Hello. On bank Oscailt. Yeah, I was in there before and bought books, and it's a good selection of Irish language books. There was a book there I was interested in. I'm not sure if it's still on. I don't even know if I saw it. Not sure if you forget sometimes where you see it. It was a book called Ruha Mór an Tail, ROTHA, and then MO for or. On agad a hábháil agus chun láise all de cod Irene bank is eile. Yeah, well, I'm agus galore rudí very much. Balacon le Jane of the Comhrá'tas picture. Comhrá'tas agin freisin the rinnemuid AOIL, Arcane of the mascot. Chanel Fawn agus Formisionar I'm more than likely I'd probably get a friend to get it and maybe send it up to me or something like that or whatever, or whatever. If you don't mind putting it, my name's Sean O'Marachu. In on SEA for the N. Bank. Then for it, yeah, sure, put it there, Sean O'Marachu. Alright then, okay, alright, Torway, sound. Yield August. Rinne she'd agad freisin. Finish to rapid. So Quincy a dhéanamh ar an ceoldrama.
Hello, so chuile bhliain bhíon ceoldrama curtha ar siúl ag an idir bhliain sa hala phobal i Malán Ray agus bhíon mór ar an Ghaeilge mar go mbíonn an dialogue ar fad trí bhean na Ghaeilge agus bíonn na árán i méile. Is mór imeachtaí den idir bhliain buna muid ansoltas. Is Intaché den adultí ar fad a bheith ghlacha póirt mar gur imeach difriú lei. So bhí léirthóir agan agus léirthóir ceol chun chuilear de agradún. Tá tú an seo freisin inis tú an bhfuil. So an ceoldrama bhí chuthir siúil agan na Ulster Cup agus tá sé bunathe ar ceol Elvis go léir. So is ceol intaché le bheith dásteach sa chana agus bhí me seag túán mar príomhrólan as sa ceoldrama. Tá sé bunathe ar cinál na sé bunathe ar obair Shakespeare mar an cinál scéal Granver é Midsummer Night's Dream agus an sin ceol Elvis, so is measc an simulé agus Granver agus Shampoo. Tú mórons an áit Well, hín halle nach an ri a núsá jogin na go an show, so hín halle ar fád línta le Cair class. Agus hín lucht fécin ar fád an, agus hí not clódí. Bhí si don like dear bhí si ag cabhar le gafrad agus bhí si páirteach le gafrad. Yeah, hín atmosphere mai an na go an show, agus hí an duine san blin ag tóg apáir san show mai. Rinne much an show ag or an Skylar. Yeah, agus na bunscoil na cuma. Agus na bunscoil bhí sin go maith. Yeah. So bhí príomhpáirte go sa bra an sin rafi címpáirt bhí. So bhí mé mar an Colleen Natalie agus tá an simicí ag glúiseathair ri nachil fear domsa. Ach is tugan character túán isteach sa bhaile beag seo America agus tá glúiseathair aige agus tiitin si an rá leis agus ní thugann sé order bidí. So gléisan si sús mar buúchan a bheith mar cara is fear agus torlíonn golóir crack agus tá sé fear Granver agus meascin chuilerid sús agus bhuimuid ansoltas agus tá sé bhí sé ansprí chur láthair gothir leis an ceol Elvis ar fád bhí sé just ínta. Piece of clock together for mar buúcail did a héid. Se bhí ar an fólam chun is féóg a féin alarm hain ar an státe agus mé chana bhí sé sin Jackar golóir rinne mé glóir clochta sa bháile am cheomra ranni mé fear aisteach ag síon sin. Bhí banna ceol ítach agan ar lá bhí ban like Yeah, so bhí agan le airchlór drumí third agus early ach bhí sé go má agus si an grúpin chuile duine an is trú ramuid an annach trí seo Cras na chuig tú an chun cló tradition se. Beidir dúspáir tú an ó an bhí tú casa an ceoldrama. Bhí mé héin ag casa bhí mé casa ar an show agus just chuir sé bhí glóir in na buclaí a bhí as an comport like ní bhíon glóir in na daine ag dása agus an sort so bhí glóir in lads as an comport ach sin rud mai mar bhí min san idir plain agus sin rud a bhí an like chun de insinós go sús chun rudí nua. Just clachta just bhí glóir línti is answert le ólamach just bhí hánig sin le clachta is answert so. Couple amach ní mé códonnas na daine eile. So new talk to stock. Brachtain is a siúmar sa ceoldrama sin. Cén róla bhí agus ceoldrama sin ar dhéana? Did hir jarne se an poster agus an banner freshen agus carbe leis an jar set.
Ag sa bhéid gur gachar díal tamachta a cinint gur sé dinta obair den scohí an. Scoil tíir cin ról bhí agad taon éhan sin. Bhí mé ag damsa in St Cúra agus ba mé ansoltás mar is málam ag damsa. Ítach. Cid bhil taon chanar, tú mar chuúma gur mar fearntí? Bhí nó bhfuil freisin ach sin just ról eile bhí agus bhí mé mar warden agus bhí ar an béisi chur túán an sin. Bhí mar sean agus gan ligin sto teachta seach am bháile agus just an rud a lige chur bonus cion. Stinne an cosintach túsa ar ballarí ar nó freisin. Céir bhil taon an sin cin ról bhí agad taon? Bhí mé páirte trio bhí ar an Trúragaí? ar an áránachana. Agus bhí go má? Yeah. Sin ítach. Cin ó an chaisib? Heartbreak Hotel. Bhí go má? Geir an níis? Sin béirla ní báilte. Tá go taon cin ról bhí asúil? Bhí puirt agam de chalín darb anam le rain, bhí sé cinál count in a príomhpuirtna agus bhí sé go má taithing an Portlam. Anha. So ar bháilí bheith na ceoldrám a ríis? Yeah. So Rihanna sin So tá dis chuil áirt le tú a faoi ceol tradition test a scoil agus leis an ceol an grúpa ceol freisin. Well, Gríomh ríist is mis tú. Tá mé héin páirteach don grúpa tradition test an scoil agus seanam héin an banjo agus bhí mé an ó tús agus mé a céblin. Mór an rang. Tá coppla daine an san grúpa tradition test bhí níos mé ón blin caite mar ach tá sé Jackar níos mó daine a chur seachán mar eall just tá na céblin an agus just ní leithnar a gin arthú agus just. Bhfuil ceol á haint agad sa bhaile? Yeah, bhím héin sean ceol sa bhaile bhím ag golden fiddle agus an banjo agus just chur mé tús leis an gitár an blin caite. Cad é de seinseoir is fearr? Seinseoir is fearr. Banjo, is mar a banjo. Agus bhfuil éon ceoltóir eile siúmran? Dom héim I rin sinnam an chláirseach agus mé henam an hu fé mé hart ar cethir sa sin trúteag bhlíanais agus dola mé leis an scoil ceol an seo bailá an rí. Má cheanbún seir bhí grá mór ag don ggéalga sa rinne mé go homláán ascéalga agus is bralam an ceol tradiisianta ar an chláirseach tá si just níos fear darlam hain im thuirmse ar an chláirseach ná ein urla si eile má bhrón bin an simbol éarnach an bin an cúis leis seo. Yeah, sé an simbol éarnach is sé an ceannas fear má thuirmse ach níl bhairst a churbe ach tá mé lánsásta an chláirseach immert agus an ein pí a ceol caint ar Fruúta Éva. Yeah, so sinnam an chláirseach an ukulele an guitar agus an piano agus é an chláirseach an Eirlis is fearlam. Tá má sena mé ar fa haindeag blianais agus nos even le mé bhíneart imachtaí siú agam thuí mé go dtí an Royal Albert Hall Sasanna cúpla bliana hin agus hain mé is Switzerland cúpla bliana hin freisin agus is even le mé tá sé ionach agus hosí mé guitar i ré lockdown agus tom ag déanamh go má leis tá sé an éasca mar is féidir an ukulele hanam agus caranta sin go mór leis agus sin é agad Conor? Yeah, so chean mé an chláirseach agus an piano níor bhí mé soige ach bearlam sport immer so tá bhí mé immert cum Lucas Gael agus sin é an rud a thugann sús má is tin cuid is mó ach fós is sport gweilach é so seo blahin. Trí good freisin seanam an chláirseach hosí mé lena burs cholíní sin mar bhí mé an óg agus an piano agus secuimh. Dúidir seanam an keyboard for mé keyboard nor bhí mé je agus just hosí mé ag seint an keyboard. Ní seanam ceol ach bhí mé ag chana so sin ma orlis.
Bhí me sé sean sin flút le túán sa grúpa tradiisiúnta mai agus hosí mé sean na drumí an blin cáte. Agus bím se ag sinnam an ukulele agus ag conna den chuid is smú. So So sin arás sin ar fad agus bhí golóir agus sé sin páirteach an dúchláán an nora é mí ainear. Chúis bhar fud bháil agus bhí an spórtaí. Bhí an sport agin bhí much cad ra an dúchláán cad é anam an dúchláán. Bhí fithe ceir dúchláán a dhéanamh agus bhí much páirteach le ingrúpaí agus bhí an dul timpeall le máile agus bhí an rudí dhéanamh sa scóil. Bhí an glóradí dhéanamh bhí an rudí eisteach dhéanamh bhí an sé síos chuig an baile agus dul chuig siopadóir ag leabhart gaeilge agus rud an si ceanna wathú bhí ar dul chuig an stáisiún Gardaí chun gaeilge leabhart sló freisin. Yeah, bhí ceann an picturí sreas sóisiúrachán bhí an cúpla focail le ráfuí agus bhí an ar rud féin like ar shrap picture héna dhéanamh bhí an rudí eisteach a gcóir picture de madra all agus rudí mar sin bhí me jagúsáid an scáil an glas agus bhí sin an bhád de bhar gramuid an rudí chusa cool bhí me jagúsáid as WhatsApp chun iad tiáil amach agus bhí muid an tána bhas bhí hairt ar fi ceir dúchláán agus ceam go raibh ní grúpa an banseach leis, so chur mé a raibh chuig Conor. So yeah, no, it's rud ionta go bhí in sa dúshlán now. Níor bhuaim muid é ach fós bhí muid sásta glacu páirte glacu an ach Van tosa an tána bhas an ceann Hampshire, yeah? Yeah, sin é bhí muid ag déanamh neart rudaí simúla agus spríú le go maith, so sin é. Yeah, we had missions this group of Kana let own. Agus we on I may just I'm sure Yenov. Agus we on rap a screeve. Vision spreel. Vision sock. Vision Jacker Yenov. Vision Jacker Glora. Agus we on picture the Michael D. Higgins. Oh yeah, we're in Kupla. Wasn't occur Oscalga. I was picturing of those. So we're much on Uachtaráin. I was very much Michael D. Higgins. Our Clarbon. We shouldn't sphere spreel. It's picture Mom beyond. Ain't so. Rinna Ava on picture. Rinna Misha on Michael D. Higgins agus yeah, Cabin Grouch picture Intuk and Mars even the Michael D. Higgins. Agus our Michael D. Higgins. Yeah, Tasha Intuk is even in our moonshire Michael D. Higgins. We are Oh yeah, because we were in like Stampa Garu freshen. We seen Count Jacker who much like if it pushed in Aliev August Nero Shinan Garamuchanan Fishan the Hogalon August Nero wind and on letting go get lower. Yeah, Nero Ranch Nero and Gelga Aku August Grange Kupla Dini Nero she'd sauced on Gelga Larchlin. So Kershay in Eva, yeah. An cúpla focail a thuirt dó agus go é siad an thuirt arásún chun go an bhí seán agus. Agus go tá sé acu láchéad seala. Yeah, bhí seanhá go raibh muid an dul siimpeall chuig an baile lé agus go raibh muid an dul chuig gáileh ar a réonar. Yeah, agus sin spríal like bhíar an roint for the end of Galiav
sin níos éca nealamh ná in maiile an réimar tá níos mó áisna an agus níos mó siopí. Bhí an ráidháil an rudí bhí siad soch Jackar agus soch atch chun dhéanamh as an gná beagnach ach fós bhí sé chur an Gaeilge anúil. So níos tá chun go leráid lenar brit. You find your special tag. Yeah, tá an dríú an seo agam agus scríb sé a leir hain agus a seoir freisin, so go me go dtí é sin. So seo agan seo céón. Seo é pára go bhfuil agus rinne sé leabhar é hain scríb sé an leabhar agus rinne sé fáilú. Is rud ionach is rud thar bar atá an chun an rud like an Barbara Maleshka chur seachar agus sígurt le Padraig ach just bhí sibh bunos ceann sin ar fá bomate, so tá sé bhreis tá sé bh gartar ríis. Well, tá a lóra léh agam faoi láthair. An síon ar fad bunas ceann na léanta seo. Well, dar nóid, but just sin go rád cabhúm chur seachar of be me sé ciúna ríis just bhí tú bunos ceann sin. Is úntaach é leabhar scríb agus bhfuil rud. Cad a chilíonn leis an drí rua? Ó sin card an chuid an drí rua. Ní me se a scríb ach an drí rua a scríb is cara mór é agus taken tú gur tagan sin ó amsir na geilteach. Drí sin duine a bhfuil ómas acu den dar agus bhaineann sé leis sin sin timpplacht agus mar higann tú bhí an bhásig na ceiltí a gcónaí in our timpplacht agus tagan an focail drí mar duine a bhfuil tuiscint acu ar cuasaí timpplachta agus cuasaí bhí siad mar cinneal ceannairí spiridalta a bhí na ceiltí sin a bhí ach duine rua. Drí áirí a seo sin rua. Cad bhfuil an leabhar faoi? Well, so dosin me glórt faoin lór seo a scríb ma cara an drí rua. Céime ar a bhfuil cara eile tídlóm an seo ar in dearú an seo agus is dearú iontaach den lór agus an deartharacht agus bhil an go mé an just ach a rafi beidir go cóide sin lór sin obair iontáilín rafiig Jin chuir síos ar an céirta muid feicil ar níis. So bhainní mé an clúdach ar Greengraph a bhlachan drí rua agus é ar an long an Ginny Johnson. So sin bunathe ar Greengraph tá reinintá Greengraph I leir an leir chumá agus rinne mé cúpla lehanach eile de alíonn tíhstead an leir. Ba deis ionintach é leabhar a bhaisiú bhí sé dochreid se é dhéanamh. Bhain mé ansoltas agus bhí sé cócúil bhí an seola leabhar ar an Ginny Johnson a bhfuil an leabhar faoi. So yeah, bhí sé seans dochreirte is sin dhéanamh. Tagan tú ar na smintí den leabhar? Well, bhí sé cinál Jackar menach ra mór an taithí agam ar taithí ar a bhaisiú. Tháinig mé an Greengraph ó se seo bunathe ar agus ceap mé gur sé an go mbeadh sé éifeachtach mar clúdach agus an sin saúpla bhí mappa bhí an dúrú a gurí mappa tíiste, so bhí sé sin just le cinál stíl a ranú don leabhar. Ach yeah, bhí sé just Would you fear with the whole of pain agad rafi? Yeah, so bhainní mé young ganál san idir blin. Agus mé dara postéirí domún seirí le chur tíomha do cheamarranga agus chur máistrapáirí ceistem They're say, oh, honey, can we go to do an alien shows? They're me, oh yeah, ta poster album, ta cost us €8. They're say, ta lower album, mugs, bo along go. It's car So yeah, Kirshe into Saran Grasha Yuri dom Avashu och yeah, Bishay Dockerta. What's your for it? Keep out go to goose at Janim Kletje. Anium Pletch, well, it's Anium, well, it's rather the news, Ní bhaineann sé lomsa an scéal, bhaineann sé leis an star, bhaineann sé agus mar
dinner bí a skrif like vi sé an mar literary bio tan scale ní is tauchtí an dinne a skriven né so ní win sé lomsa Creighton gohfuil an scale ní is tauchtí agus sin fa go goráinní macara an anion pletje seo úsig agus sinna choradéan mar tá go leor star in sa piece seo agus tá sé go tauchtach sin iniu sin a hortaré go dtí céad blún eile. The character a wine in scale mar heise a goni dinne thili mór keltige taig go kienan agus ben ink agus vi sessioner long nar vi na eerly a gemocht on tier ach convention is mean go core iad a spragu and na spirit kena hotarashke hern le pobl na hern ar fad a grisu son na Yale agus beidir gur beits in the cannery gelige is leidir a vi of real in our tier agus what much grow ordinary or bad skriste nor a Jimmy shit. Is é man an koste goilge na behe tango je laart ach an cho skole farig. Kredi moet go láidir son man tagatein. Keir dé on? Búnú teanga í leabhart. I scíal. Agus marall sinna fáric tá muid fíor ródún ort agus tá rud speisialt an seo ag agus formas cartagénta ditse. So agus So sé wastir farig tá mar dermuid tá coscoid de fear road lesson agus brunni muid an de carta se ort. Tá sé curta nelún sé. Sin áhantas na bur me sin níos far a dúis iritis na rud a bí le féirlí le áhantas mar sin agus well tá an bhfuil se le coppla duna an seo agus tásúlan gur bhain siad catnú as agus Beiidir amachchan le féine tá mé Harvig broda le sin bé sin ar an bhála agam sa bhála. Sa reis sin fára gartí scuinn tú dermar an go brach an coiste goilge. Mar go níbar teanga spragin tú muid an seo sa scáil agus chuinn tú coiste goilge ionintach sprachithe so tá muid chuisteach na lábhar sin. So tá muid chuisteach lábhan in counting. Court. Agus tá muid fear road lesad agus mar drí ruach hu nó de chara nó pe in de síl se goimiid choleráart agus tá muid desú le go leor eile echa wat agus sé léhwat. Barbara. Harvey Nairihe, like I can punch a shot agus the sula gon goil ober anish le Jenny I can take group ella up. Ní room like sula ahantas mar shaw. Come into week agus well the sula gon mainly up the cope and Laura a Cormaho go for California. Tegen win up here for Michael for bad like agus well the sulogum they aren't a rich cope a runner or mar Gil Olga young with Jeremy can le Bronny or her fad to touch the shop doesn't go cope with okay here sin an hen waiting go face on my horty like I may into the broad and
So show so when you come so Mark push to go you came up with your law again the initial own. Tá glórodí tá pushna agin ag on sa chuiste goil bratach tá Rooney agin tá Cahir príomh páirt an agor an blin atá roin tá neart dúlan le déanamh bháilin podcast a dhéanamh líne chun sprage agus bhí muid géirí kind of schlucht beag a bhaint as na two Johnnies nó rud éigen mar sin agus astú chuig gaeilge agus cartús líne agus a chur Comórtas Bíon Comórtas seanachil an siúl gach is a chéile bíon dúisna fáil bháilin go mé blinta na hóige ag teachsús chuig gaelbhreacht agus go mé siad an ról tábhachtach a leanúnta ráí sa scóil agus dúirché. Mar gascar nach chunéad céirí le go féile rudí an cromíoch ó híh an bhilgide lá na goige sa scóil. I was like her new go Morrison the skull leis an blion freshen funny the sprague freshen feel leis an sé an sé agus an fun skull it was portrait Lawson funny the sprague control show so yeah What insurance see céan leis an bon skull agus an líonra a rianne. Yeah, it's on Gael campus an seo by an ré leis go rida agus an Shaftesbury mu a hé She fears simulated mar dom hain to my knowledge forca echo fuck atch need the echo off fear simulated which a fear will call plan of foot and le further of no Gael campus murder too but so much come ear to curse jockinish near some and full off what day fears y'all Dobru so bush the neig my kid car cool skull no will call nach a count of shin come solution Dear Tristan Boher. Dear Tristan Boher leis gan siomh fashion firing. Agus cé spálaí bailóirí an baile? An fear starle agus fear cardúil I mud an ré se an seo ómhuachas agusás me siús an seo agus tá agam mar gachtain an seo agus fear cardúil fear an Cashlan agus an Heritage Centre. Lawer tú faoin Cashlan sin mai Cashlan le si go ráir gon scóil. I should stay on Arch o Rifle Skull on show like on Shan Arch Tristan for her much on show free on Shan Bala fashion. Okay, so nish son na hoste what at slán rugs rug with agus rug be road apart Mila mag was much on show agus plan. Gur míle mágah cláiste nach ré agus an cusna gweilgin sin buin mé an soltas agus daile mé anna chuid faoin céin gweilbratach. Fine. Barry, we'll do on Shin. Hello. Yay, Tatu. Gama, hunnig me hiú ihe a rare Clinton Coxon Michelle. Bhí duine amháin eile anseo a ceapan gur ág sí trí himpeiste bei díine tá téist go múthaí fan second. Oh, tá sí an seo inis. Well, mór an ag toirliú leis an goman ngáileh faoi láthair. Mu a cunne graach. Ja, tú bhfuil tála gceiste ben ímáideach sa mu sú lei sin. Ach sé can bhil tasí le nach.
Yeah, go háir gahar ar lína. Anyway, fági mé sibh má hagan éon duna eile ligi mé isteach iad ag an ggóra, bud gnáir le bei mé an tíh eile géisteach. Hi, Afric. Hi, very good. Agus tú féin. Well, she died in my head. Oh, now back down with that. So, Cadvíos Comhrá', a rare éis leis an smíanamh seo, I've a smíanamh. Well, good man smíanamh seo ó Closh an Trinóda, like I'll make vehicle. But tá duine dormh anam óga yoga. Óga yoga. Agus déanann sé yoga trí gailen, agus déanann sé cuasaí ar lína. And I think that would be rud again codas, like yoga bio. Which is really fun. And also beidir go déad made collab of leis an yoga sock. Oh, yeah. Sorry, actually, let me fix suas an yoga sock. Jesus next year, I think. Yeah, so I thought that was just kind of úntaach via cup, so I'm going on a good day. Also, quick she had done a jangval lump saturation for new. Berta's Closh and Trinóda, and they were like, here we found our collab enough. Now I'll show rud if you make Ross a group, but we'll kind of free engage for new. But they were like, we'll found her in a collabby and of low, like we should kind of feel like locktails, so like cocktails, but full Greek carty and of there. So yeah, it must mean of talk like low, so we can better split into group B slew. Because they haven't made Shindini to come in, so I think that'll be run up. Well, ain't an onul Anna other the Galatian Trinidad there was just Dina Costa worth the rage. No, Viana gum who Owen Nurig, like train up woman and so on Oractus and Nurig. So like ta Anna gum and they're such huns, they're like Kogas. So they'd be Kodas Honig Sheet Howl and Shaw Fresh and Nurig. Oh yes, yeah. Honig Sheet and Shaw. So I think it'd be Kodas. Sorry, I'm just a glurug Kahirlock, Common Gaelok, not Common Gaelok, Kahirlock and yoga sock. Because the Jordan to Anna Harry the Common Ella, the Common Gael. I really need an Anna word. Yeah. Like Ta Anna Gumma Trinode, like Beach Cadre Gumma Closh and Trinode. K-Tall my UCD. Sorry, let me just learn. Neil, it's a gum Bader Will. Ta Anna Tracy Clifford. Tracy Clifford. I don't think it'd be Cara but I think we'll teach the hand. Maybe she must go to. All you need hold on freshen, I think. She at a Garua. Check out manage. Shin class. Ta Anna Gwenardini a Gurkig. Yeah. Like Neil, like Ta Anna got set. Wait, well Anna got Sarah Lena McCalligat. No, it doesn't go well. Ta Anna got Martin. Yeah, which actually didn't go on. No, but Viach sé an chorú leis an woman, but tá aithna go mé an gahíirlach I Gurkig. That's all me here Tinder, so tá. Oh, Barry. No, I think maga. We're recording. Sorry, mirror your chopped air. Actually, let me learn Instagram. UCD ban no Closh and Trinidad. UCD. Mar tá aithna go mar Closh and Trinidad. So far 10 minutes like UCD. Mun aithna go ar that. Tá aithna is Anya Cholan Teresa Clifford Anya sin OCP Teresa if you got dráíochta Míide if you got dráíochta Van bhí míide gona me se ar an le haigad na dísforach. Dísforach, yeah. Like really some name can that Akira. Garua, I think. Tommy sort of so they meet Roddy of low. Agus yeah, David meet Roddy of low and then meet Roddy of the Closh and Trinóda, Kirkig. I think that's what on has. On Rodella via called that I thought it was Kodas. You not really have the Tay August play but Lone August Lowers. Near cool American real. And I think it would be red das relating of Lilin and Lay. So yeah, sorry. Yeah, I'm still half a colour. Céim tam chuisiú. Tugus sí chu lá go hocht, so ba chum mar as a leaba. Okay, fair. Dú sin go hoch mail. It's just a bhg mar seach taach se, cos bhíon an solid steach ar maid in the car na gimach, just dú sin sem mar gcónaí. Ach chum mar as leaba ví agus. Ní Mary hí staide, so chum she said chat. Yeah, fair. Céim tam chuisiú Mary. Oh, leabhar seacht. Why? Why? Like, came for? Ní leon sultú ben sin. Like, níl sé fun.
Like literally they're mid rate, okay, sleeping, well, I didn't know what because I was going off shoe and then hope make a hot. Bhfuil sé déanamh an treáil. Oh yeah, on OCP. An treáil what? Níor na machine treáil fós karma like An bhfuil treáil de. I don't think so. You can tell the fleet and then kind of email agree on the fleet below and stuff was factor at the Because tá rud like the rud sin Societies 101. And I think meach sé sin carachta better. Okay. Like the spawn sé déis chunas on your space úsáid chunas na rifuist chumach chunas na chapterachtaí chuisiolama. Also, ní rá sé sin like na emails. Tá sé sin torliú go dtí like gach cuman. Okay. But like so I want to get chumach hadís or what? Kirkeist arha. They I think will like rud gonna call chunas rud gonna because even the random oh, go picture. Anyway, sorry. No, even the thing that brand as email a comment like Honic Meg or Honic Ashach my road of the spam, but work remember like spam. So yeah, no, I don't think like it's glitch like we should kind free on Zoom like on train all ní dernach. But I'd say just Aberlow they Aberlow more character count like Yolamach. Neil sé fight them, so I want to read it. I want to see kick them off. I'd say it's class. Oh, sorry. But sorry, cad bhí an rud eile bhí scrolla. Oh yeah, cha mis fallach, le haig an Zoom an ocht. Is stocha go bhfuil like rud éige nán, gur féidir le daoine dul isteach. So like let's say má lurgín tusa cum an ghailach NUIG. Agus má hen tú isteach an socks page. Sure. You know the way on virtual booth was? Sure, bhí sé hús more. It's stolen go make sin rud céine le haig an Zoom. Okay, but it's handy. I think so. I'm gonna tear stock as Kirkeist arha. I also níl an Zoom going ach le haig go or click. Okay. So tá sé going lahortre shaggy lahortre ocht. So I'm gonna Kirkeist arha cadwin. We might not need it le haig níos fuda, but just in case Gahimi her now we'd rather have it longer. Yeah, especially if you host of the person like you were thinking of the water show. Yeah, better can make sure could no made because it might be hard ski, but I hope not. The better can always look at a chair. Yeah. I'd love Wouldn't you like that? I swear, all much that God it's about golden you slew. The olden is fish woody. Yeah. And will come school class go. Oh, I feel like I'm at the here like literally hundred. What? I feel like I'm at the here like a Frankish. Exact same girl, not be born. Like I'm co-tave here. It's so bad, but like I don't really care to be honest. No, Barry, for my email with a lecturer being like, "What must be there on your into inches gun over bad like a t-shirt. What's up?" That's really awkward. That's like, you're some girl urban body. Oh no. Oh no. But it was like a Darna Shachten, I mean seminar and Dairdine, but your host Shagadi Darna Shachten, and then on Darna Een and she email and being like, so Niara to Fosa. It's like funny. That's so upsetting. But they no, I forced Tommy down there because like Neil me rogue no clash and goman. Will Tusa? I've like Aaron Loon, I feel like a meme because it's Cornu, Minturishki and emails, but like well to be fair, I'd say the carrot doing a Vebagoni Nis Kanohi. I feel like Neil meet Kanohach, Neil our meet fishing. But folks will on dinner the Kaksa Kirklore. Oh yeah. Gopper Maglor. Results for so by and solve that. Yeah. Happy out. If the Dunach buskers. Ooh, Duna. Yeah. I thought to Duna. Oh, okay. No, Neil like Dunach a Diaska Kronver for Dana stuff. But the actually I think a whole mention. I thought it was Roshi Dove. No, come on, here, sorry. Roshi Dove freshen. Yeah, okay. God. But like anyway, no, need character where bio or YouTube. Shove run around a misha coop a nurig. So a nurig we make ancient on scale so rare. So if you marry Dana Van I'm being Chicago Bryn Cora, but Bryn Maria Chuck Amy. August
chuig me sé í haach agus chríochnig me an ihe le saibh agus látaí ach ní cuilm der an hiha but I just know siúil siad san mé like near hiúil me sé Valia hiúil saibh agus látaí me se go dtí chat Amy agus bhí gachford bio ar YouTube yeah so but níl sé suas sa hill agus nó fan whole videos Victory dumb say yes I'd say so you know on raibh like a cuiiste gaeilge go bhar scoil like an yarn sibh an gaeilvertach rinne yeah bhí me oh Barry yes I'm a chuna an yarn sibh chorán ar bhí sibh bhar scoil no yarn so rinne mar like trí bliain as a chéile agus tháinig mé ar na fí seán ar air and like on Cater rinne sé bhí as an bliana trí and like bhí me gá fós ord Lord mar seo it was so bad sorry Tommy Trace shocked their shot sorry but I can bring coming so taught on secondary join URL yeah so taught sorry 1 second yeah Zoom meeting ID Zoom secondary join URL so like the high gain to not have found or ha the air oh class yeah we're all good beg sé ar an Steve Italy like beg ruddig and down but I'd say yeah and I'd take her Faderlin ruddig and her who is like ruddig and her who is like ar an Instagram Kurt Chopdruck DM Kuan Lahaig on Nosk yeah master yeah because more and Dean on email master Cathy the kids are off with email or Instagram they Cathy just told us her source on Instagram actually yeah shins me ma shins me van just Kurt who was like fake the spam Lahaig refresh na shaftana not in Darude go with nacht tnu more leis Kurt DM Kuan agus Kurt meet on Zoom pass Kuat new beg sé suicide call me like ready her who is well taught marrying all train on ish so it's all good on rev to of Clower Lorena the what couple word like just no we did no virtual fair she really gets asked like yeah she's whole codas oh my god agus she goni geary cúpla fuck loose odd we actually gave land le Mary he's in Jilby the guy we mark like Anna Mary or all classic married unless you're married Meredith it's been long since I've been an adult and I was like but Dan and Chick Keel it doch on him it's still yeah but they're him like married because we hate him D so like Darren Shisha Bay la hike beg yeah because they're into secured bait full sound sorry no talk to need to pause and Darren said like la hike BEIDH and Darren yeah and I said bake it's like Garmonish you know nerd hodini Larfin Garmonish and Vakatu and fish on chin Riv and they're like le hospital un hospital and then they're like Kraken house Kane tongue Frankie's oh okay oh of course does a Garmonish yeah it's problem Garmonish really the actually éis le seo chosamúla an seo amacht eile agtá go momenta now. Bhí duine ar an Zoom a réir. Ar bás America é. Tá sé glás na tróda agus tá réil an líomhaice. Tá ide, wow. Is that San Diego é. Is that San Diego é agus dálam sé is as ar a bháthair, but dálam sé a chuid réilen ar Duolingo. Tá ide. Agus nílam maga like bhí sé cócool so dálam sé go gweilin ar Duolingo. Now dúirt sé seo, dúirt sé bhí níos mó obair a gceist ná just Duolingo. But hosnig sé ag fálam ar Duolingo agus inis tá like dúirt sé seo bhí sé like déanam cúpla botún but 3 is 3 tá mé ceart galore. And I was like, it's a sentence for sin. Do saw an tishel Guinnedok, and I'm like, girl, Tommy she dinner stud air an tishel Guinnedok, August Tom fos extracted lesh. August just do saw like it was nothing. Oh, we should cool. August Hershey Hershey friend request on our Facebook.
So I think it would be into das relating of like our live stream. Agus ceisna chu faoi nu ré mar sin I think it would be codas because Google on Sharoon is still going on VR SIOTHRU fada. Okay. Yeah, it's still yeah, no, cool. But that's a Magdala. I've Kupla Magdi in main dinner gum. Only in a Magdi I got that. It didn't. Oh, tá really good with on show television like had it on the richtig. Yeah. So Yeah, like, you know, and will say on Rudshin on Oireachtas na Goman, like on Rudshin. I don't know what's on X and Goman because they're all Lua, but they almost kill in the common Ella, like me and Nolog immersion. Yeah, okay, fine. And then we can have like a rave bouta, like as you were saying on Shin, we could have like a rave bouta. So that would be something of I think Udi, but like Marator to Sunshin and Ish talk Hodrov a Gwyn, Lena Comanella like to Ahna got 13 UCD, Tana Gumsa, Eric Igurki Gogs Slosh and Chinoda like Shin Kara coming already. Tana Mary and Dini. Yeah, finally. I was Kifley and Marino and will be common bug octopus in Nara, but come on. Yes, sorry. V Marino iconic air core rare. Like V I'm gonna say V like Trucadini out. Oh Marino. Sorry, I'm not good there tree now. The tree now on rare. So like ta unmade Shindini. Yeah, so Marino I guess ta like fear Gael and the whole like ta made Shindini yeah, so like ta public untucha. So yeah, so like even low. That's shay ta shay coming going on Shin. I will not lauder going low. I think no, better was gonna. Yeah, I know. I think, but on Rod no, can't be like dollar dahi le Zoom. Can't be about like pros in Zoom. Yeah. Can't be funny. I think like the training in the full Zoom. When you don't talk about the to go on that Haitian training mission, I guess can't with the guy. Kate von Gate all Kirkesh actually arena mar to dinner own Dervanum Michael Halloran session like took le session again with certain technology so Curry Mishkesh arena and will mean down train only and of Lesh because you know like Norhon and win that stock we like Rodake now it was like Q&A box we like more clicking to yeah so to like so like actually and so Norhon and win that air we were Kasula like watchers we were faking there so we actually shouldn't have to like desporuct and then the Q&A you could be like pre-dolish petition really good actually I'm actually commissioned thing rave wow even these brought me on and talking jogging yes yeah má vi an díspucht ag goilin in mi ag de ní defos mu má vi níos mú nach che a chomin per sachar by raveout an fashion agus ka muide for in the yeah but to be fair now a nurig ní animer like rave bouty like ní animer like bouty in NUIG just who more right he on rave bouta near seeing again another no but I think Bioch sé das is me enough into that that's like yeah just it like literally mar I'm a goni ig aber already kind of like my dorm later just on a diocht like just go will she den to go will amachti den to go round mar own shop yeah Kate von Gate but cod yeah talk close to of like train all these spore off down shocked and shop so like will come on harcods in the can version so I think yeah well Isalt kan een kostje kan record wie she gal zeg een kostje kan Isalt kajay niet wie she eigenaardig is niet van je die Carlum is supposed to wel ignorant so with the ticket go Isalt in the hot Shindana ela batch all my lair tinder really like go EO to be fair sorry if Fallon will say she'll be over YouTube like I can't deal so didn't think herself come a wami actually I'll let my water confect herself 1 second look up
Chorá fethe nach ha? Tá. YouTube, so má chóirtín tú chora fi ar YouTube, tá ma deá? Ja, stoch é. Give you absolutely the pumpkins ring as a raid, by the way, Ari. Oh, céim ceann a bhí an ceann like siimplí. An ceann like leis an dáthú agus béal. Wait, I'll tear off the picture of Mary. 1 second. Bhí sin ceann le like, I'll describe it to the Senate. You know, an ceann that was like oh yeah, an ceann ar yes. Yes. Yeah, an ceann ar yes. Shimmy yeah, an sin. An ceann. Sin do ceann? Yeah. Is it an ceann like Tom Bale dúnta agus nó she like that? Yeah, it's what ceann. Yeah. Sin an ceann a bansa lumsa. Fair play. Gar mis pumpkin í hana. But I'm curious do it. Really? Yeah. Bhí an ceann eile céir. Oh, okay, yeah. An is go an ceann a bhí like ag itha an pumpkin eile. Yeah, sin Mary. Bhí sin má freisin. An mí because the lad a mask Anna, but in chin yard freshen like the strings. Okay. Chuna goibh ar an Bertella touch fin na chonile. So she Leah Carsar I think Mary ó bhí Mary like an meánscail agus an gin tá Leah mór le Joe an goiste agus freshen bhí sé ar scoil le na boyfriend agus bhí really mór chéile. Fair enough. So it's mission UB. Yeah, just on odd one out. But sorry, Tommy, air YouTube, Tommy Feckendariness. Elaine tonight, brand new there. Oh, awkward. Tommy famous. And then the mission is by viewer. Yeah, exactly. But golf viewers have been mahogany there. And we'll just ask that they catch that. Oh yeah. Come was a game off the journey me, sir. Yeah. Because well Joe a bug amach mar éis bhfuil se gáil a job a cuiisiil agus an sin just go bag as go bla clia because ní fiú a bheith í cís and then was kind of like ní fiú roiine a channerid Tá mis go le iad smáda so ní cheart really mis down. That's whole brona. Se whole brona was like gur an maid activity in the nation tachtan job because Joe bug amach de loon so mu really cho lá. That's cool brona. Tá brona an. Like near mission book amach an da mas mala so very excited but more like let's say more tolich nar shul is semester do and foggy to raskly out semester do. I don't think so. He don't go my shit on that either. Pat like hard le cancer buggy like an rank because also like semester though was just the semesters in Arlena. Are you waste me vision enough? She's in class to be fair. Bit fun. That's cool Bronach. I can't believe that off like it literally is the jaw on the top. It was racing chola on the top of Oh my god, top runner Maverick. You know on Rodis mini Misha agus show like an Kushkul Misha. Well, I suppose like Misha Vod o Movalia, it gon broad latza, agus le Mary freshen. Like not grab Mary commuting in Eric. No, you're obviously low. Oh yeah, I'd be sorry. But like a dumsa ní veg missing all of them triply in school. Like kid from gate ní veg making olive. So I'm kinda like let me get beg me then of here bread and bliner fod. Oh bliner fod? Yeah, so ní cha mission like dog the inactive, ní cha mission like semester grad saying of. I think married Tomisha. Well better noch married mar Tomisha den course Adam na ha de Royal Gagas Lane and Astracon. And on course so near who's the stock tree the arts. Who's the stock tree and course Adam na ha. So because of that ní cha my semester grad saying of just call me bleeding in a big over. So like switch on Leanna but needs switch out that's an different either on course Alan na agus on course arts no like on tahibra but yeah Thomas mean of bevralam regni element well to Curie where to make kailunt mo vlas agus ma chanunt agus ma hevra square and so bevalam like I shouldn't ever reach like near honius so rail tucked reels so bevalam like rudagani of so well tucked. Can like coursing on no I'd say Ross the well to Tom now
like údrás an bhil tá radio gailteach da ag mar sin bhrál am aanamh agus an sin like bhrál am ag aanamh le gailbhartach like sin más an bhrál like semester aanamh le gailbhartach. Tá ma céint go mar tú an fá go ag scéal go. Yeah, bhí mé caint le cimime blian. What? Bhí tú an gcuirte go gailbhartach bhí mé caint le I déil ó gailbhartach agus like mátá fós sim gom agus mátá fós sim cé an séigi anig mé. Cá mé áirt an caithí tusa in rud mar sin aanamh. Sí, tá hapa gur semester sa rank agus semester gailteach do bheith an. So I'm really excited to semester sa rank, but semester gailteach sin semester sa lá level. Exactly, but I'd say that it to ceiste chu ó kind of semester aanamh like is Strasbourg nuair agant. Like yeah, currently taig faoi an Euro agus like ag tú sa blian an Euro, agus dúir check go leabhar chelum faoi maifanse, agus bhí ag an áirlis faoi ag dead in chéadlín, like is meeting bham leis, but obviously you're man on. So nus tá is ágá go dtí an éibre amachcha, because see mar bhfuil léchtaí an ar líon in na mábhín tí fós och I bhfuil si an blian am réide haing, I think mar an blian chuig amach. And just defer like blian, I know. Really? Yeah. Sin I'd say again hin rud céine like mátá gafar a lína am blian siúna ríis, I might just go here, let me take my blian amach, then when I come back I can go back to normal. Yeah, it's just like even in blian to my camera like more is broad and dean in blian like broad and most like gewoon and gosh like ní me gar blian like allemaal ach yeah like oh give on my job. Yeah, Braham dear often slike like Thomas a fó 6 million dollar high gam Coltus Maclean. Yeah. So Thomas million dollar high Coltus Maclean on me Shakuan like a couple law le Hagan Society's chairperson. Agus má Tom sauce agus má chiapam go me an dinner carton first. I might tear la high post more, and if I do a post more, I have to take a blian amach. So I'll be so biochin like ideal. Like oh me it would be only me and for me blian school. Okay. And then in dinner, but that's like that's a very slim chance like me don't go make my hand in a carton first because I'll only be cuaig nu sé leis an ggóiltas. So like bhálum taí a bheith gom, I don't want to just go for a post and not be under a carton first. I want to make sorry an dul shacklí politíoch. On bhfuil you know actually you know Roisin Joige? Nick Loughlin. Yeah. Like she's just like tá méid sin simime sa ghailem, like tá méid sin simime rudí a dhéanamh. It's like sin duine eile dhéis me like live streaming of le Q&A agus rudí mar sin like beag sin códas. Like but I think what's in the Tilla lives or Instagram. Yeah. Like yeah, exactly. But like you know, actually, can I current catch stop ma zooming over on Ihadernach nor cur even on cash caught a king cash Christian cash caught a captain to free the takeovers. And I've got in a sauce below. Not a girl, yeah. Evan can I think Evan can if we mar ní ag could le dinner like captain check on my colored mar chéile ag choine. But I think ca cho like the king an beginning different like side dinner ball call like I think like tutorial ball call or whatever. Like I think like I can explain it into No, but like sorry, morale sound I would have said this. Like Neil sé faoin already again into like I know Bader see Sean Kushnoff Ralph founder Sabal deuce because everyone would be like oh in of Marshin, but it's more meowler introducing to him. Yeah. Like to like her new got it's not meowler like no ready again into it needs more like oh show more first Sean already again I'm more first. Sorry, Derek Nation of Cape Numella, let me screw that shit. Yeah, but I think we're in the version there, you know, Niva in Anna egg the ball new orange. And like chomor like Anna chur an daine vi an goiste. Like daine an fresh but like before more daine an goiste. Yeah, so Derek mentioned mar stop na zoom over and I was like, oh my god, this is the team piece that we found on Lower Street and stop and check over. Sorry, yeah, just me and Mary Ashton Gerchin. But yeah, ton like vi evan the Garrett like Tom Machin oberle Dana big Mary, like ta postdoc Mary. So aim cower day me to hort day. Barry. No, but they're taught to moss glowers. Darren check only a vary
But then say a domsa agus the Mary. So then say a Barry agus a Barry. And I'm like, hey, it's hard to be kind to. I'm culture actor. Will I give you a tour of my Victory? Oh yeah, tug. Comhrá' 20 Tá sin mis agus Eva chuin lenar Eva anna dtíine bliana chéime mis agus Amy I ggó long gurn up ní cap sin mis dara agus Kira sin machar Valia sin Dylan ó briam leis san Airclins Valia. Oh, the governor's an Airclin, you're submission. Yeah, a briam, well, you're also go briam Lena, but Degnar briam. She's Tira, or not in the Dowsy and Trina agus Martin. Okay, wow, cool. It's Usher Misha, like August O'Brien tape here and very fresh. I wasn't good enough to hide on shows. So she Misha agus Courtney. She Misha Leshon le oh my god, Colin McGuilan. Misha agus Courage and Rage. Ben Bonrecht. Yeah, oh my. That's oh no, oh my god. She Misha agus mix on right. Sin bhúil tú le bhríon agus seánach Molly I'd say her bhúil tú le trúrcha. Ní anín iad. Ja, tó bhéin ar ag gachtainna tá seánna an choní lomsa mlíana tá seánna imar an Gaeilge. Tá, I'd say, yes, I'd say tá, yeah. But tá riana na choní sa bhaile as gídóir riana and then as ran a fear sé seánna so sin like díreach an aca le gídóir. Sin win na ríis. Seo chalíní bhil fersta so sin mar chuir like tá an seo agus is as trolley an chalín sin so tá win like sin countess my group sin iad san ríis mis agus Rina mis agus Molly mis agus Kira ho agus Barry conna picture di rímsa Níor clocha mar ceanna tá gomsa nó mis agus tus le friggin ghailbhartach méid sin dé but yeah, sorry, I'm giving you a tour like Shin Hannah. Are bhúil tú le Hannah? You don't make him sing it there? Hannah O'Shea. Like Rossy and the Muffin. Yes. Yeah, come on, come on. Oh. Bhí sé go húntaach. Siomma chuirdo bhaile rís. Sin dara is níor bhuaigh sé. Bhí sé in áit éigean sa worlds le like Rinka Gaelach nuing it's cool. So Amy agus Niawan. Say right in the new laugh not go in Danala. So that's my tour but shot does on picture got that. Picture got the so somewhere if I time like to quit. No, that looks mad. But Thomas Shemmer really dog. Shem Hollis, Shem Jabba, Shekal Salach, Shem Chester Drawers and what shelf for me. I'm from Neil Shibiog. Check out bag. Like no, Neil Shay. They're cozy. It's all sad, but like Nima on like species you can stretch on that other. But like it's I think how cute was that more on smaller and so you're really fussed fisher more at all. Yeah. Like finishing on a wallet whereas the Dini is attack. Near should go to wallet. Yeah. And when the show me Eleni small. Yeah. Like Shermer Mary is Shermer sits to be on close cuisine in Liana. And then Zero Moods go far and see like Macadine and Shermer on Perstach and Shermer Gold to the try sound. Wait, sorry, could I? It's Shermer sits to be Shermer Mary because in Liana. I guess Zero Moods go away on Perstach and Shermer Gold. I guess I'm will Shermer see a wave. No, Takish the kind is a couch on Sinead. No, that's fair enough. But like yeah, shouldn't make it talk with just odd egg can see she is like just odd egg can chill out like it's Martian. Yeah. I just touch egg lower and well. Yeah. Yeah, really cool that like shin like Iloran Bala I guess like I had Aldi literally whole second one I guess had town whole second one. Yeah. See Tomisha like in Newcastle so Tomisha like at Stone Hall and the Micklane ella. But like to be fair Neil more on Dinig like ní chlusham kosrocht. No. Ní chlush like no ní chlush well ní chlusham a Neil session ag raw knuckle say Torlu. Yeah. But Kai say stuff like it's more Nora a yeah, sorry, just hula his fuckle like go yacht know him and I thought it was cool crenor. It was doers Landa go Vori Egan Toshe le lame heart. Yeah. Tosh again but Honish you listen when Honish Su slash and buckle shot but dirt like a kind of vishe Pion Torocht.
Yeah, an fuckley. Níl real má hána abud like dun Jackie. Ler going me Changlan agus terma. No ní real má hána. But isn't that Kahunta? Pion Toracht. Pion, I think it was Pionta. Pion Tor. Ocht. But I'm actually lashing. No, ní dóngar fuckley. Like, no, Neil J. It's cool. Cadén focal gael in a bouncelat, like cadén focal gael get fair lot. Oh God, ní somber. Ní geen more. This good swear at the pinterest. No, yeah. No, I'm kind of bouncelam no. Tear grow. Yeah. I think it's just focal codas, and it's like it's only gonna lean and shake off road gael. Like tear grow patriotism. It's just I think it's just. So why do you say about patriotism? Yeah, like patriotism, kind of streelash. Do you know what I mean? A tear raw country love. Oh, it's bralm. It's bralm of Whalen. And we'll aim fucking like a chlushin to, and you're like, you know, like if you're huskity Afrin agus mass, be like fuckle a year ille hoogducht. Is that a fuckle? Yeah, can you learn today? Ille hoogducht. Yeah, it's bralm and fuckle shit like to just foom code ass on buckle. Get up comments for that Shekos the common thing, obviously. No, this is gonna be controversial. Shaw, you know what? Shaw and Comhrá' 20 Dé Chéadaoin cancelled. Like Shaw literally and Comhrá' like do like cancelled. Therese like aim canún to go moon. Like it's very lumsa like no canún tea exula like take them on different that are like uncarrua Indravan like take them like the canún tea shin. I'm like Cleanta, maar it's bralum Gidor. Okay. Like it's bralum Gidor, it's bralum manufacturer. It's bralum like you know like Emil Connemara. You know like Emil Gargaralian or Emil Tivella. Gargalov, like, but okay. Not Rogar, like Indravan. Corbas to Sarish. Indravan. Yeah, like it's Bralum Dochanund, like it's Bralum Dochanund. Kayla Umlana got Itoana got her Orla. Like it's Bralum Whalen or Orla Campbell with Kodas. Like you know, like I know Knuckle Tishner Emil Connemara, but Toshe like Nice Congroch. Giddy Dara Connemara gone broad le Littermore agus Litter. It's Bralum Conunti Littermore agus Litter Milan. Sorry, show kind of Darlene. This is the Ascatasa. Come here, Alexa. Was John Connell's playing him on like Connell like oh yeah fine, but Connell's here is John. He was looking up, I swear. No, but like take him like Neil like more Connell to Quiga Moon Gumsa. It got broad like Triana agus more teen like talk. I know Christiana voice message. I'm like, oh yes. It's broad like it like tall Gael and Coda for like Trina gone broad and more teen like to more teen like I was thinking Trina like so like it's Bralum nor Todd in a like Aaron vocal like you know like Aaron vocal like yeah on top of one vocal. Sorry, Thomas like co-shady. So cool. It's Bralum so like gok like untain or the talk to them sa no Gaelga like ni ancient. It's like it's Bralum sa on to blah clear. It's like Captain Shag will say like coast mool go like no more canún nua hosnu agus for be merchant. How can so hosí though? What? Tá Collins man nua hosí na cre like ag na gasú tá got in the Gael school. Yeah, because like tá méidin Dini like Hannah has spun made it on shin like dressing to share close to Eastagon because tá méidin Dini close to Eastagon le Gael and Neofaco like it's sort Gael and Kaidanach umtation sleeves circle all like but like class. Yeah. Do you know what I mean? Well, like film gekol karach book like is Gael you gaan marvach ag maandag in de one minute dish money after Gael kan different akups and maker Gael give a clear on. Yeah. Just connect my accounts in the comments at all on YouTube. Sorry, I'll start to that. Hop run a first. I was like, just it's literal legendary. Goften it's all Shauna, my housemate. It's all run a first. I was like, to just sorry, I'll make flirt all like often not run a first if we lower her. But like just she just co Gael tuchty. That's a made atomic raw. And will do comment on. She like Shan comment fi oh. YouTube. Shouldn't anam dundana a current comment.
Tá car ag fecinn ar na níis afar Tommy Donna Oh wow. Well, brace yeah. Bí is chun rud éon rá attíar chun san. Mil you know the call car atá máile clia. On as Galavido Lucas nu No, rugum slugging na clear like very soft og like mo Antini very quick rugum clear like on go. Tigum agus on us sorry Cur shocked in the agus was tweet agus Thomas like Thomas like it does a faker and tweet a cur shocked in the who Tá se go nurse be fair. Oh no. Oh god. Fake in the room cozy. That's a whole cozy. Yeah. Fake and thanks to look now. Firmer winky face on the not on a fair shot girl got YouTube. But like sorry. Hula to riamh like no fuckle a Darren sheet in me door. Like it's like tá fuckle a good sell like door Vine Kier cheannas the fuckle like Connemara tá méid fuckle tá buinte le Connemara tá fuckle a géirí ach na cín atá suas i tír chonel tá si just like nervu vog me se stach naring vi mar glarco an tamar fad agus vi si do so fuck like gutcha hash like yeah vi se sin sa TikTok I love a hash yeah hashki tá sin chodas a hashki gutcha kaya a chula tú an focail sin réamh kaya so sin like mátá like bola ú fásúcha tacho again they'd be like oh sin kaya. I know when you're into say what would be yes exactly just it's brand and then sorry an focal it's farlum it's fairly more better Faduda like nor do sort Cassian focal shin London cater I was like god man skin like god it's free left to do that take him an ish but like will cut it will aim fuck like a good sa at old Lee saw her a Connemara. So it's keen to go well even like crazy with more on Revain fuckle riamh I do saw to send someone is like what the fuck like uncount saw Misha like Niu saw me gná chaint but hula say us Shanna Giri I was like oh hi consult brain and he was like oh where go man bashed and I was like what I'm bashed I'm new so tradition no and you some way to ask John the Lauren Rainey from Russian yeah but she like fear she on 10 fuck togum sa okay me mar near dos me near Selection Island so near like in fuck the gun huh okay you the dish already no Neil no like it taught is so shot and consport in ish okay I'm spilling the tea this chat so it's called out in the show so it's us so much Yana hers us lo spole so she not can our boss le more teen but bog session how could sasna V again I suppose I don't know Gresham like I'm pre youngest the Yaksa but like V again or Vishanis oiga but then Bugshake Sasna Grand V Shana Rohi but no honey she a rash no so rugg moar how the Sasna Bugshi rash or Vishi like donu tree rashly let's bowl but on shin Bugshi shockedy trolley or about mission or Vishi like shocked and sucked I just near really well okay now dibber she so shoppa here stangen so Vishi go sub gone in Gwelga taking she got good like Darren she no here but like it's failing chorave gum lay it's some clean let me can her like tall she now got hishkin like you saw got in a Gwelga lesh but touch on a maulesh but like Thomas Terry reading a house new mar tá is brala an gailen agus tá sé gcónaí géirí rudí anamh leis ach Darren sé gcónaí just smuoiníonn sé ar seanachil just tagan seanachil cuaig
ní lisige an míú atá ní lisige chun sé scríomh just tuis gan na fumana atá an as nar derte ba chuann sé léchom nar swinin sé count so tá se taréis like collectioning of the Shanachel Michiana her de like Shanachel hook dom but yeah so Neil Gael go really na history but humor chuig mishags ma burcher harka gedi Gael skull gasman an bon skull den chuig mishagas countess mo harka gedi an man skull an Gaelga agus sin an cruisco Gael an gom lawer toch een maand al me lukken stoi. Sco toch geklaagd die yeah like even on show like fós am choni legend and like tána go lotty like tá Gael glotty it's as Connemara I Jess it's as Cernamona no Cernamona tá sé like look it's as Cernamona so tá Gael na ké so tá Gael gat an seo úsáin like gohora ha mis agus Seánna like Laurín mis agus Seánna for like an rud no Bahattangi I allowed like sin rud is Tawatino just I allowed agus fall moi tui but yeah like on Rev Bear la gut standard of yes Tá me do fall an bear an mit rang go hían cheappoin í don gur ein ver an revision ach be idir rang a hían an na war ach ní larme ein ver a revision ach an beidir go fe an telefish like Scooby-Doo no door and the Kings no tí mar an nach me an ansta me mas an leide but ní lawer mit mór an go really other name ní an couple dinne couple car an an non-spec alarm go because alarm go like but I think I've been is can go that and the do mouse go count like an rebellion on go into it and yeah like we were margana like we mission clash me well no Neil can show raw because we actually we must call it of Comhrá' and they like we should sprag agus feel like made deshna but like on rod no agus on rod of Mary here in Pierre Dini no just the hours like just like it was on rod kind of dear like we should now need hours but just be on Bruce in who have like the European Lawrence going to more to go neighbor yeah okay but you know on rod no and Shaw and Diffriocht in our mission the clash agus mission nach got Nur vulen tula dina. Má Larian to Gaelga douche. Is the Gael gon changa adruf. But má Dakar and Tanga are nation. Yeah, so má has ni into lesson Wellen. Like ni ven and on bearla loud lat. Like I think could be coat ni Aaron she doing. You know what I mean? Like I know there's what? You don't find nach mit like girl like no absolutely agus sin run like on Kate or who's Amy Glar Bearla vi sé an gohan le water and I was like oh my god into my dirt cheation fu karmisha scale su a private story and we made Lord free egg in America and they were like ni and check heel like just ni and check heel but sin run like sin the arm shall dini ish Malarian to Gael douche big Gael get a free of younger but má has ní into le bearla big bearla a free younger like to Gaelga but Sean Radella like to Gaelga co mai dini like to Gaelga like well Toshi good sa Toshi marry but like Courtney like ní as an Gael to Courtney agus to Gaelga like Courtney what to Gaelga yeah but to rod even free in school Gael to that sin and mon and imber like sin and out in a drastal Amy Cassie Eva Ní donger rastal niawan, but Courtney Kayla beyond Kupla but like huh? I cause run a door club no near of night now next Amy or Kayla Closha. Okay. So I don't think better will me care, but I know they don't will. So now actually got very good door for her. It's not good. Yeah. Tushi just a gopper snack of le Seamus so chalon tushi the air of over do Suis ni door snack of August Toy Mala he stocha. Yeah. I think I make Kupladini like big still to make Amy and Shin enough by Cassie on enough. Yeah, Queen like oh you she an all Marielle I could then see but bye. Yeah, big, but touching the escadove, I just got she on laptop her shoe, I guess. Yeah, so but Tosul gonna make Dara out, but Rallen but because to Dara didn't mushroom. Oh well. Yeah, so yeah, to she full smart didn't fish that so
non-sauce left. Agus get no stair was that. Oh, he's come in Maru, New Queen Long. It's Regan Lesson Wellen. Of course. It's Regan Lesson. It's actually, you know, in folklore newison, on folklore concise. Darach. Yeah. Anam Darash thing. No way. Yeah, Dibrig Shayla Forest the Velga. So tall like credits against the lower. Is that so cool? But he's like tall Gwalen. I'd say not more perfect. Well, you've been seeing on Lochtmar there, but like tall Gwalen not more perfect Dara. Like touch is crazy. On Will no way go to go Will Bert in a Coney Latsa and Buch Harris and Colin Cara. Need a Buch Harris and you know. Oh, okay, fair enough. So to Cabra go to yeah. Cabra. Well, it's as Blackley and Buch Harris and Hotel Ash Blackley and lockdown. Fair, like so fair. Yeah, and will sorry, Neil Conran large finger on virus, so Neil actually Tommy Connan is in a league. I think Todd got in a just brain ball had it. Will to our Twitter. Neil. I share it on Twitter. What? I share it on my feel like count as up resource. Dene. Because it's like it's cool like land got with anything. Dene in it. Banner live. Yeah, oh my god. I can say Ladini to a land. But tall like more vintage land like NUIG or Scotland NUIG. Tall she just iconic. Like tall Gawker NUIG like on student senior called Smack Lane. Tall she just Gnevach, tall she didn't mention Ober de Ria or tall she the Huntok. Cadaveg on Adam got. On Kurt? On Adam and username. Afric. Turn with that. Collect people, you know, no. Lyric Misha. Fine up. Okay, gosh, verification code come. This is quite exciting. Here, I'm skiing ish, but near react and I could even selfie a Stockholm group that be to something to that. Kato, I'm big faking Kato, I chopped in our yield, like me to Bula Lane and that. I think our Kirkle Cora us donating the tall on Kate Bella. I was going to click on trying to get the raid kicker. Class. Be actually really miss out of Sean. Like it's kind of on the emails I can't flee like quite cute on and my armor that I guess in gender hate like on the raid. Oh yes, but my whole show. Yeah, no, be say good fun to be fair. Be say my hand. Really miss it. Really like up dinner's truck. It's like we long didn't win to a clash, but it was cute. It was Bert, you can Jade August Ronana Stoka, Renee, and it was just really das. I thought it was cold ass. I was like lean to a mocky. Interest, Gaelge. Oh yeah. Just Gaelga, Fogish in. Gaelgog is NUIG. Gaelgog is NUIG. August Barry. Yeah, like a mage and foam sunshine. But yeah, being trying to get Harbor like when it's we should come on. Like VRT Lena Mocker Google Docs. Okay. I was like you to a stocking. It was on the cute. The raw Barry and shop, raw Barry Subaru, Kiakapu. On Barry Sugar one word. Okay. Just one to me. Oh yeah. Yep, shouldn't be shot. Faker mo scroll sheas. 4 counts my tweet now like alone like scroll sheas the on you'll see it. Great girl Lowers among us? No, of Odneys for the sheas. Oh, okay. Take it to it. You're gonna laugh alone and just figure all that. Who made the galore in it? Hen punk tuig Mila. Oh, okay. I think it's Hen punk tuig. It's relating to solution. See. Big say worth it and just figure all that. Again, thought the heart they just have no matter what. Mio him. Okay. Barry. It's going to. I actually am because I know you're gonna go out and race them. Holy to it. Rosa Truly, yeah. Yeah.
Oh, Mary. I can be really professional. Yeah, má tá fannaréint na fécinn tar sin féch mé thuas Barry Sugar one word SUG or yeah no retreat on that? I don't know. Can I do an after? Will we planún finish? Okay, check it out actually. Am I going to be on Decade follower? Yeah. Oh my god. Callú. Be into taking there James Charles. Can I? No, you be in. Sorry. So I'm just exposing myself now. Embarrassing. Great, then I'm retweeting it. Oh, I wouldn't read that. I think I would. Sugar. Oh, after clock. Caddy and Gamzi is right at Courtney. Like, you're not keen to, because I don't really mind. Like, you should really into the sports, you know, and I can't wear like a normal hoodie. Like, happy people should really good ass. But we're really into the kind of big On Vodka 2 Keen Close and Trinota. No. So actually Sean T freshen Tomishik Fanacht to found again hig come away lucky to call Lewis Confederate if I him because it's too simple and just come right enough. But ever to found Sakini and Vlahagam Rang Ashrakon. Oh, but yes. But the volume like what? You don't have fish ugly on Ashrakon. Exactly. I want to then count like the regatta fleeces. Yeah. The volume counting in of Marshin dare him Ashrakon. Which I think just like Coda frugal freshen, but tá closer Trinota tá on fleeces come away look regatta. Oh well. Toshid. Oda. But Oh hello. hi. Sáisih. Staach agah achta an céad grúpa eile linn inis glóir Carlach. Ach gur míle mágah buin mé sultas a bheith géisgliptan ortlaigh agus tan cínte go bheith muid a chéile machchantóiris. Gur míle mágah. Fair play le slán. Good, Sean. Hi, Emma. An bhfuil fuim a gom Emma an bhfuil spedam tú crystallinis, yeah. Now tá fuim a gom speakers ach níl a gom an headset, so just cai me bheit sugra an seo le rud nó go. Hello, Rita, Yeah, tá me down. Defriúil in yacht. Tá cinnte, yeah. The bhí bronnarm nach raibh ag an cearcail na gghearcail a réir just. Oh yeah. Mar ag tomáint timpeall le sort of déanach go leor sa trónán an Níorbháine críochnathe san ifig go dtí leabhar éis seach mar sin. Oh. So bhí gachrod ar siúil ag an buinte sin. Yeah, bhí si bhád níos fearr. Tá rud ag an technicúil le déanamh agamsa an seo mar tá an fuim ag teacht as na speakers níl sé ar my headset so cai me rud ag an agrú Well an bhfuil gá leis na headset. Níl mic eile agam so seo an 10 mic atá agam so tá mic an seo agus tá an fuim teacht as na speakers ach tá lán slite chun gachrod a agrú agus déanhic me dígar níg lean raig ar chunig tú an cad siad ar seo an cáin asnéis. Bhfuil níach mé ceann galanta mar sin ach bhí seanna bha. Well, I slite, tá stuff an agus tá stuff mahan agus tá drug stuff an agus is even batha an scoláire dearn siad I gcónaí tá na scoláirí is na hallscoile na chun timpeall €50 a áil ó mar gheallar an saoil atá chunis agus na hathrú go léir so Ítach dóibh ar aon nás. Bhfuil si sin cosú le COVID payment? Is tócha tá 5 milliún chur leathtaobh ag an tara chun rud éigean I dhéanamh an sin duna micléin. Fecim go bhfuil fergal ag teachling an sin. Fergal tá do mic mócha so catú an mic a oscailt an sin.
agus tá den eile ó chunar na Gaeilge. Ceapam si just down ar sa cool ras. Oh yes, chun é cumad ar siúr. A bhrí go bhfuil míad an seo ag monitóracht. Yeah. An sin. Well sure is sto go siad ré an léimtisteach má bhíon brisin ó barna ón. Agus a bhrí coolla méid bhfuil a lán agad teacht I dro teenagé agus an Gaeilge agus agriochtaí Gaeilge agus mar sin de so dul chun cííntaach, Yeah, agus an céad úr tá báilte mór chore ag lehéadí chun na Gaeilge agus forras na Gaeilge agus maisne chun na Gaeilge ar ceanna na agriochtaí go léir. Go bhfuil ardú mór brod nach raibh ann ó 2016 ceapim nó níos buide siar. So be méid go bra. Big agad sa bhreis le ha gacrod a sola goin. Dí goit Louise. Yeah, if we fergling to such on laptop system and fogs, ni fatal me acro and Charlotte the tree. Fergling over so. Yeah. She shouldn't go on that we shake then if I branitions on it's an quorum. See community employment scheme at all shoe like a so yeah, Thomas Brass awesome or just got margin Tashian Goberson Epic. Is childcare facility Carlo early years childcare facility Tashi Kiangachele St. Catherine's agus Tashian o Neatlog or Magic Giadolog Gahla Lungadina some Tomage Brass awesome or in the lane the shop as she on Jacker inside several so agus Probably on Netflix, she and Joe and Sonoja Boher Kilkennig. Yes, Toy for Shin. Yeah, Toy on August. Just been there a bigger timesheets in of no menus pretty low August. Bishig Mina Dum go will posh the on she the can go get her pork, whereas posh the Muslim Mucoil, yeah. Agus just ruddy sin vi makes me of him and mage agus vi ino and downer and mage policies at aku like no sleeping is guys sleeping policy yes safe sleeping policy agus vi like fold or more of the so just the gal my Dennis fresh sonific Jennifer the machine dive so around yeah August will she foster and group an enterprise board. It's a community employment scheme at all and so getting the a enterprise house Ryan Road August no few one or Neil Poshti Cohoga Gwenis at times and on a chin of over Kilkenny and folks Emma viewing sleep policy na Neil sleep policy but our rest policy going Agus yeah I mean top sleep policy mark with the policies more an overall camp but need be hand the pot the equal so she different in our sing will show me free let is con the nap so hogan tugus so so wobblers agus toddlers agus preschoolers agus so agus being session across the Tranona fresh like me and fresh posh they talk chopped on square captain so it's after schools Ni vi ferglan an sin so yes Rosa fads we should go on Kenny Shenny sneak me and Glenna hand doing fi car like sunder a truck blian dish so go for dearing Cadena blian plan son and Shin Dermot Dermot ra hello
Oh, fair son. That we ligan chart go in. Tá Dermot ag cur on sleep policy than No, it's on rest policy. Some tarafo We'll quick soul sin Sean. Oh, Thomas Tool Gomorla sin Conas a Federlum sort of sussed lacca mar sin a brí Contá sa fallacy an bhfuil me in an sussed lacca taréis uair a clig nó gá nó 3 uair a clig nó Go háir an is nuair atá we gaiirí sin. Well, no, Tá mé dul in óige an tam go léir. Tá cinnte. Slán Dermot. So Sean cuir tamí fáilte só rih an lúntas seachtainna seo an bhil Well, níl mór an ólas a ggéine faoi ag an buinte seo an bhfuil sé. Bhil deiscéil dit Sean, bíidir ag ráthir an radio raibh na miléon go léir ar bí sin éon or a chola bar go mé gácéad or whatever. Yeah, now ní bheith sé sort of ag teacht sort of go topic agus ní mai sé. No, an rud a dúirt siad na beag sé dul go dtí na tuismóirí. Na tuismóirí na daoine ar íoch na bilí is tóca. An é bhfuil siad chun é áil gach seachtain? An bhfuil, nar chola mé sin chumas go raibh gácéad. Áthas in gácéad. I thought Gácéad Craige uair amháin a bhí an is. Gácéad Craige uair amháin. Oh, for God's sake. Just chun rud ag an a thuirtóibh mar tá siad sort of chortha así slí. Tá fannach sa bhaile agus na léachtainna go léir a dhéanamh ar riomhairí agus níl. Nóigh sé sin 3 cartridges. Yeah. Stócha, tá sé Cinnta go bhéigh siad a ceannach lei sin now. Well. Sinna fá a bhfuil siad le tuairt an targad den na tuismóirí. Na tuismóirí bocht. But an cearta go an tá ardú anna bhór ó hebh na gaeilge dé agus Emma bhfuil mórrán ar lína bhfuil déanaí sásta leis. No, nuor le mé lán, but ní léine garrán ar réon scata a sásta le gachar agus chunig mé réir ar prime time víidir ag leir le daoine saisóna arts. Mar dearn si den an gatain a dearmad ortha agus ri tá alán á dhéanamh dóibh so tá gatain a sásta ceapam si go má a ceapan go siad ri just ag cahabhargad ag gachar ag súil go garóid sin tá agad anna bhórdó ag dal an halíana so tá bhfuil si panna gnéthe ag súla ní just na daoine bhíon ar stáit nó ar canna. An a honed agus tá na daoine ar códra agus mar sin de. Agus is tóca rís nearly cosúla childcare agus chom lenny paglan down or gon neoig siad as an sector sin. I rasher ar I dachas agus rudid an paisan. Mar beg siad ag testáil an bhín si going agus cabhaigh siad iad mata si goléir imime. Mar a dtíine builders agus carpenters fadó nor bhíidir ab a dul go dí an astráid. Ar an leid caithigh daoine fan acsatíir an uair seo. A feice mar ríise riad a gohfuil an cáin ordathe ar totíní agus tabach go generalta so chuige cent ar paciad de fithe totíní an sin. Anna cuid tá siad anna costach. Cé bhéad a costní an package? Well, €10 dé a chuig an is capam. I ggur fithe. Where you dear? Yeah. Wow. No credit. Kathleen and son. Do you go into Kathleen? Hi, Kathleen. August Maureen. August Maureen. August Maureen. The muffin too, Kathleen. Pastor Gobra, Kewan, Oignok. Anna Oignok. Yeah. August Beg. Of County Bad. Oh, beg. Kincha. Bhfuil tú Kathleen tá cool jazz agat an sin? Oh, sinníad na crin san Guardian. Níl sagam na cin móra nar ceart a bheith cartha Oh, right. Le Landrian, yeah? No. Rud éige mar sin, yeah. Pásan siad anna happy. Agus an sin tá cúpla crán úl ar an bhí bheile. But, yeah.
Will úl or roim líana an blian ma an blian Bhí si an bhahím lína. Yeah. Ní ra 5 nó ein rod, an bha ar fad. Go háirithe na cin go nhéanann tú cócrocht leo. Sin, agus bhfuil tú ag déanamh son. Well, is a haroué or banana bread? Is it banana bread or carrot bread? Yeah. Sourdough, is it? Yeah. Sourdough, yeah. That's the elegant. Do you go with the varin, Neil Pabike or Shul? Tatu are mute. Oh, go leis céil, bhfuil mé an Yeah, no, that's one son, yeah. That go mé an inis. Bhí an circle réir go má nach rá a bhríide. Yeah, bhí sé bhhaid níos fearr. Agus circle na circle a déan si there, agus is an bram sa rain, agus gweil caci bort larga tá gagrúé. Agus slú ma, so rinne ar iirecht an teacht an Chicago. Well, mí ó hen, agus bhí kind of rodis ar trína chéile. So réir an son bhí sé briste sús in teach teomra an marin, beidir agus an tían reinine ar na daoine sús. An rib mór an daoine san teomra let. Cúigar ceapim, cúigar. Agus sé bhí sé ceart go leor, bhí seans a going bheith leirtla chéile agus níor bhéon brú ama oring, bhí am a going an topic a phlé agus gacród agus bhí sé cardúil. Agus bhfuil mé le bhéidir bert an a bhfuil mé leo hena féin ach na dtíine eile níor a bhís agam futhe hena féin. So, uorháins bhí an a bhríide. Yeah, an Ravenia go ó haar leir. An raibh hí duine bháin ón bhreatain, hí duine bháin bhí. Bhí duine ó Minnesota agus gcuil gáling aici dúirt sé nach bhfuil éon pinte céil leis an tír seo ach ghuiil sé ag fáil an ghaeilge le 3 bliana agus bhí sé just go úntaach agus Caitlín bhí fearr in Manchester as Tuam dó. Agus cén tanna there Andrew Bidger McConry King Bill King sin anam monta anam clina monta nach an yo Arthur Quinn. Agus bhí agléir ag an am sin go minic le bhéil an ard in Manchester. A tháinig sé sin isteach nó in Liverpool a réir. Liverpool ceapam. Larfull, Tá si ag rá gus lé mé imagine go bhfuil na hospidéile larfull ag nócha fáin géad lán ag an puinte seo. So tá rudí go donna ann. Áigsúla. So túisceart tá na scoilne chun dúnú ar feadh gá cheachtain thula mé imagine ar Claireburn. Bhfuil sé sin cinnte? Dógur si é ag a héideach, but it's mór an trúa nach dhéanann siad iirecht sais a bheith ar ein túram ón dóhíomh den teoran. Sin an aib agus is cosúil go bhfuil na hóstáin na títhe ósta I gunda an chabháin lán de winter an túisceart mar tá cad acu an teachtras an teoran agus Agus bhfuil siad ag teach fós? So nílas an socrú is Janie atá Jane agat ach an dhéana sé sin éon difriocht ach dúirt ceapan gur bé Luke O'Neill ar Magic. Thula mé, dúirt sé go mbeidh muid thódonna lo I gceann seachtainna nó jet lá má leanan rudaí a raibh mar atá. Agus dúirt sé nachrá leis go Louise Riley. Just bhí Luke O'Neill rá nachrá daine a caithh meascanna, just le daine de thosa si den isis like a caithh meascanna, bhí sé siopa ar an dónach dúirt sé agus an sin tháinig sé daine a caithh meascanna ach nachrá siad a caithh meascanna so bhí si dan. Bhfuil sé deacair sin a creidú antá nach bhfuil? Ní éon an sa gan measc. Connig mé fear bháin actually bháin in Duns agus bhí sé ar gcóns leis an fear a bhí ar an doras
Really? Masticav agus dúirt an fear leis nach bhéic sé teachtas Jack an ceann agus thug sé ceann dó as posca na cín disposable agus thug an fear é agus siúil sé teach siop agus chuir sé teach ina fóca éonar God. like tá sé có éasca é dhéanamh just caihéad an deithnomméid like É sin ó fan amó. Fansáile ná ééis teach siop Coolla sibh faoin anad vanaltra atá a going an seo hé bort líise kilpí Northern Home. Tá sé sin ar na glúine inis mar tá trúr mar a hena féin agus tá lán óthir go bhfuil an COVID acu san anad féin agus atá vanaltrí agus dhína eile ag fannacht in Óstán a gard an anad vanaltra tá sé trína céile agus ní dóilm go bhfuil isacha chuna a thosaigh sé ach b'éidir gur tháinig go raibh banaltra ag ócáid éigean agus tháinig sé níl acu. B'éidir gur chúla sibh ó b'éidir gur chunig sibh an tathair David Vard ar Claire Byrne ar an Luan. Agus is sagart anna ógé an sagart is óige sa tír capim níl ach 5 bliain is fédíis capim. Agus sé bhín sé sin ag tuairt aire donna háthir agus don chlán nuair tá daoine ag fáilbháis agus bhí na deora gár donna bhuaile. Mar duine sé faoi daoine sa chlán ag féchant isteach tríd an inóg ar an fear nó ban éiste agus iad ag fáilbháis agus gan ar a chumas éon rud a dhéanamh éon ocail a rá éon rud a dhéanamh dóibh agus tá sé thar bheith anna Gunnig mé agus bhí sé grá nó bhí sé ag tó sacrament na marab nó léanam atá ar sin bar chuide ri go gahiigh tú lá a legan ar an áthar chun an óla an na Holy Isles a chur sa dúirt sé greibh sé léasta sús an PPE agus cacilerád agus an son bhí sé just ag rá greibh sé kind of bhreis sé kind of et ar nearly ceantaach greibh sé héan ábhalt a láh a cóir ar an duine éan le sin agus nach raibh an clán féin. An achtarnach é, ní an ábhalt a dhéanamh amach marín, an as éing go. Is as éing é, capan gur as nás na rí nó áigen i gcéal dára, is as éing agus agus tá sé bort líise inis ar feadh b'éidir 3 nó 4 bliana ó fuair sé an sacrament Holy Orders agus is foráiste anna bhór é Port Líse agus tá lán ag tarlú an. So tá sé ag fáil a lán cad é experience cad é a lán taí ar gachsáis road. Tá prísún an tá lead agus na bná an ámh istí an prison agus tá an ospedéal láirtíre, tá ospedéal na Ngealt an agus tá lán anad vanaltra agus tá lán rudí ag tarlú. Agus nachhfuil anad na Jeffach nó cad é centre cad é sin? Direct provision anna? Direct provision. Tá sé sin ar an seanmhóthar ó Fort Líse go dtí Balla Clia, tá sé an freisin agus lán rudí ag tarlú istí an freisin, so tá siad anna gnóthach. Dearann siad beidir 6 ó 7 afran ag an deire seachtainna. Bhfuil mór an sagart sa fráiste? Tá cúigar ar cethar an is ceapim cethar. Níl go leor an sin. Seirtá a lán ag tarlú. Dairigh Bert sagart as a fust an sin beidir 2 bhí ó hin mar bhí siad sean.
agus chuí ras go dtí Kiltegan yes. spieligen agus tá sé ró éiste an gná froiste Kente go bhar a déing. Kathleen chunasta cuasaí ó nuair aíon na Kathleen in New York. Well, tá si ceart goor si de gabar ra leo agus mar sinnte agus níl sag mar ins mé díomh tá deascéil bei le chuna deascéil ag teachtaí mí anar. Bobbín. Tá agsú le Bobbín hí mé anar. So sin dachar glór ar fe trí nó ceirehí an sin an Jack. Ach buigs le déanais tá cum bhd níos fearr ar cuasaí fiú bhí ar hí seall a caithebh san ospidéal so an a bhórtha faoi sin le gapra ársúil hallan sin. Tíomh muid dóibh hain tá rudaí thócracáilte nó níos cracáilte ná mar ag an muidne ar an telefís. Tá cuasaí just go tá chud den na daoine a rá an galar sin ar mar gcuine in éon car. Ní dóile mé ach an ar don PR stint tá ar siú leige agus buchas le dia chud den na governóirí tá si dan bhá agus an fear atá acu an sin I nua arach tá sé an bhá. Ach is áit crackáilte. An tír anonymous is bheith mar an tír is fear da. Nach go Trumprá go raibh sé géirí póg a thug do gatainna bhíag an rally, all the beautiful women ó rud éige mar sin. Tá mé géirí póg a thuirt all the beautiful women. Really tá sé Is beidir éon rud a preún, le ní cred fá focail mar sin, éon rud faoi am rud ag gur bhingse le chéine eile ar dain. But just acu le gacrad. There's the Queen or Darren Shefflin. On nig voti ag Kathleen ag Brianna. Níl vota acu. Cai tú bheith mar Seránach an citizen? Ceapan go gaiith tú chuig bliana caiithh an sin sa le bhhain tú an ceart sin. Agus fiúháin na daoine mar iad talán dachar déanta aige mar híní sé rud aigen tá na vísas go léir ar ceall. So, tá vísa acu cean ceart le bheith gabar an sin agus mar sin de ach má ágan siad an tír tá cad acu fágáil ach ní cad acu dal reis. So fiú dámara é nachrá COVID an lena Bostona ní bheith siad an dal reis agus cada má hálíonn ein rud de aine an seo cada an bheith arthú an ráis sin a dhéanamh. So tá vísa chun opra agus gacrodí ceart adasa an siad. Yeah. Okay, yes, Creite. Agus bhí sé sin go léir déanta go lua I mí Marta. Níor bhain sé le COVID in ar éire, seo níor bhain. Ceapan go raibh sé déanta díreach ag tús COVID. Bud bhí sé le déanamh bhí sé chuna sin bhíana bhréanas chuna postana stocha chumad his own people. Sin é. So is dói na hhéireannaí atá an tá siad go léir agsúil go méach duine ag an bhfuil meas acu ar éire. Ní le cúpla seachtain eile a réanas agus beag le feicáil. Ní Joe Biden roiíntaach ach an airedó Well tá sé níos fearr ní bheith sé sin deacarach. Ní learn sé go máfinn sé ní hagan go máisteach ná an istíing just go méid sé sábháilte. A safe pair of hands sinna tá uha nach agus rudí a casa ras mar a bhí siad.
Sarah hasnig sé. Sure, yeah. Sean, be me fistra gan sin an bhfuil marcí mó ag an osán sin sráidá lia. Brida, yes, the conic me sin agus the cur ar cara Paul Horan piece beag sos Facebook le déni fui vi sé ar buile free. Okay. Like really is sieve at sin on sieve fadó vi shoppa alling and sin ag Aidan ó Marie. Yeah. Agus vi sé hen agus van Kayla agus a llán in a gcónaí an sin agus an sin sláinnig an tam agus de bhí gachsart or stig an sin fiúháin nailbar agus stuff mar sin den hangana agus an sin de leg ar cara ón air an teachósta an fergan of Gomlán deir seachtainna amháin, deir seachtainna fada amháin sin an támhaíon stuff at gar agus an áitina eile agus de tháinig an ard cuairt isteach ar an cásan sin agus dúirdigh siad ar an siopa a thógáil ach sus go fada le seo níl sé a thóca agus ní liscam an bhfuil sé chun a thóga. I mean, is slí rinne sé iirecht nó gó, I mean, de bhí altara nó gó nó beidir trí ag irí planan a líana chun siopa díreach cosú leis an ceanna leige a chur arás. I mean, cai sé bheith díreach cosú leis an rud a tóga gomachas. Ach inis tá an spás fullmh agus de churma gine marcí thuas agus de chuir sé troscán an agus is féidir leat ól agus ithe agus gachsort rud a dhéanamh sin. So, you know, is slí, you know, catú gára a dhéanamh faoi mar is sorta entrepreneur entrepreneur ar bháin níl sé ag tuairt éard ar an delí a bhainean leis an shráid nó an planáile nó sort of an saoil just frémar atá oring a thuairt just tá sé agus an aibbe beanna gur Fergan of you know, ó heh cuimhan hade níl cad leige cad é sin protective, yeah. Sin cór an clink an tresna an bóthir. So an sin mar an é mar ragréir an cóba déimna chuir siad an marcí. Further an marcí sus agus bhí mé ag tamát si is sráidá clia ag an lón ar an downach ag teachtarrású park na lár. Agus bhí na chalíní ag siúil trasna an bóthir leis na plátaí agus an bia ón clink go dtí an marcí, le tá sé crackáilte. Ní ra bhach grúpa amháin ag si ann ag an ann, but grúpa de béidir dócanach raibh níos mána seisram clown of the ann. But tá sé go thomláin laistigh, like níl sé. It's not an outdoor area in Ainsley, tá sé, yeah. I'm really, I'm a dini co-crackáilte sin go rachaigh siad go háit, mar sin cai go bhfuil, ní lista gom. Well, sure, Lord, bheith béle dinéirí testáil go géarú with déirthing. Picture Comhrá' nach bhfuil lán áitin eile ag déanamh takeaways agus mar sin de. Tá ceapa mé déanamh takeaways. Agus tá roinnt áitin a bhain bailile fós oscailte den cuaigur déag, tá mimosa agus pimento, but tá sé déanta ag gar tá siad las muir ar an terrace ní léine laistigh, so... Is ceapan rud céine din rí go bhfuil terrace mór, áit mean daine a caithh teittíní inis úsáid ag siúd. Din rí ag úsáid, you know, an áit bhfuil brooks an walkway, like an arcade, like greibh sé sin an outdoor area the brooks, like tá sé sin agus bhfuil an gná pobl ce go fós siúil an avenue sin an sort an oscail te. Tá, agus ag siúil thar gcuine ag ithe. Sinna bheith sé sin cede. Bhí caiim faoi áitina tá géirí rud éigen éon fan fannacht ar oscail cúla me ghfuil cúpla stán, beidir an Woodford
agus an 7 agus as sto down a go portlíise mar in freisin agus tá si de go fráil pakátí sort íhead the Bertons dinnéir hólá céad euro, you know, in other words an is sto a gwn an lebe séir na sin is really on a scabannig si, cos an sin we had ag déine atá fannach residents I héistí. Oh yes, fine sheet ballad timppel garod. Just tá blónarm tá caiimiise amachtaigh an buinte seo, so go nairí go gan live ó segadí a hen. Will share rest time dit. Will share rest time. Oh yes, sleep time. Dollar Colin is. Pen me kaint live galua. Slang so tá sé seo gal raig Harlína chuit me an Lína ó réigen agus bhí grúp kaint capim ó éigen sa túisceart, you know, so it's sto gur féidir leúnt on their YouTube lemma no. YouTube, yeah. Live on YouTube, yeah. Okay, so kamid le kinte gan ein rod slenderous or no bemi just score na cuate consolation drama be gestig Sean. All right. Agus ke tá glanún ní Carlo ke tá chapten or ní. Skol náisiúnta capim sa in Connemara or no Mayo, yes. Kadeshin Caro Haig, is it Kathleen? Oh, Caro Haig. Yeah. Yeah, just gar galore the Lewisburg capim, mulche? Yeah, the Montor Gabriel as some count sin arenas. Oh, yeah. Agus ko hogmar ranga sé an couple hours. Agus kon couple ban chin agus yeah we should go bra on back in Kathleen Watkins an late. Oh, Niaka. Yeah, just go made thank so that they're in Stockgrave Laura Ken go in Laura K acknowledge me fui pigin in again of rotation now fasting Renas down the rode conic me the kina Genzi a vehicle have a gay barn on toy show. All right. Man, she did go father, but anyway, she exhortation con Kent na auction wahale count and a hotness sin Focus Ireland no drum egg no have course but on no on us neostan cut the where hospital brew on brew garlag egg Vincent de Paul tashi de gairi as shin capam tan Vincent de Paul's temple na tira de gairi as na brewen a shin agro agus arachta agus tashi ag dana sort handover goji an saga shin Peter McCurry on trust shin it's still cannot dohan dini you know kind of in alternate temple na tira you know Ceap me ra an chlár sin an was sa bhéideas nuair a bhí si ar an telefíse nuirí. You know, bhí cuma an a wath arthaí I níiad dó bás áil agus freisin bhí si an geallgárach agus an dearfach faoi gahrad agus ag an am is cuireann bhreith mé go sin sais aisteach, you know. An sort dramíocht atá gceist nó céird a ceap méid ra an chlár an íhanana an was sa bhéideas gur adhui si gur tógúisteach an ospidéalaí cúpla uair gur bhreisí go duna na leihandagus na seachtaí agus na míana I níiad dó bás áil agus bhí si an ná dúrtha sa bhéid sin mar ag an am is cuireann bhí trua agam de Gwini a bheith in san cás céine agus a bheith ag brach go hú fásach. Bra rud ag an cear lamsa. Dá bhreith méid rá si go hinnta gur tháinig si amach thóthascailte sin anas mar bhreisí agus nachrá gachrad go hinnta agus tíra go rá si ag stáis ag teachtar eis hicí féin in níos níos bliana. Bhreith méid rá an táhachtach go Gwini atá in san cás céine. Ceart a god. No, ní rééis mé leis an agalibh, you know,
so near a vis gom gur harle sin sin an sais agel deing gref sin an ba gwini mar so stoken nach gref an rod léir be she fós kind of high an tape sin de tration an boss gan Suffrage galore Dinius mar sin will she an blin o hen no just blin an is an is an mé se hogan no noleg rein be mí sauna noleg mar de halmid ge burn agus Larry Gogan agus Marion Finucane like in ní chéile an go agus ví sos a gwin ó hin hardle si agus well hánig COVID an sin so slower sin sin ag dúirt gaáile stoke. Etlin will she fós ag déanamh an cór Espiro le Mary Hammond. Well agus Louise Freshen Zoom anna. Zoom Gahína gahmaidin. Kunna sé bríonn sin? Bríonn sé mac go leor ach cosú le níl sé mar. Mary anwa chuann si muid ar hiúnas agus bíon muid sé canna sahaile agus féidir léhí an ceol le haspáint dún agus rudí a bhíú. Tá se go bra agus cinnte tá daoine in san grúpa tá uignach agus raham bhfuil se anmha. Lenún leis Louise. Tá mé ní sé an seachtain secate mar well ní sam cin fách just bhí méid smuoineh gur Claire McHugh a bhí a gobar a Spiro blinto well beidir chuig dé blin ó hen is cósan an seoí agus bhí sé tragóideach le furú í san náí When you bheog, yeah. Then and then a sin. Yeah, Claire McHugh, yeah. Ben Ogie. Ben, yeah. She just, but near hiig me sin. Agus e kind fwy cór tá, an cór sort ní profesiwn, an cór ar nos ag eile byd e Carlo Voices. Níl sib se ar nos ag lacam leis. An Carlo Voices tá si rééis stúra hór nua áil agus tá si gunna dhéana ber Zoom. Honnig mé sin, an fearcáú le an stúra hór nua. Ní lena go mer ní sagam. Agus níl an ukulele ar siúlbríd an No, sinné cosúla acrod like mar in another will put a gairy brain to Zoom freshen be mar again of an ukulele it's hard again of rod it's rod if rule just a kind marsham or it just again of rod cosula core agus be on montor when Trisha be she again of ukulele Facebook agus Zoom agus gaksort rod agus direct she asked the Dutch really gan tools len sé ra go dí an saoire agus an sin brise an saoire agus an sin hosnig sé ríise man for, but I'd say really just not bhí sé swinine ar an portjoig all raig forever, just príomh a car le blian, but chachas blian nua hosnú, so rinne sé capam gorian si trí cíine man for agus dúirt sé listen, fága mé dé ní féidir all raig leis, bhí sé géirí fáin nua a hort an fós vi mar ag si. Bhí si cosúla ag dul siar Fáinne Gell an léanú Twinkle Twinkle Báidí naile mé na cín céine. So tá stop ar fád an sin le sin. Déirn ghfuil na ceoltóirí garí brain de freisin Emma bhfuil mór an ceol cuirmacha le bhíoh cín nánig an túgus nach míoch. Yeah, no, níach mé rud le tamala inis tá daoine braint an rud freisin. Yeah. I think nuair captaíní go raibh tréimhse ama teoranta I gceist rinne ar iireacht agus rinne ar rudaí ba sin isis le tá sé just
Níl teoir leis so tá daoine beidir a rís, like taxus the analog tas no rudí a rís, but faoi láthair. I think tá daoine just a géirí just láháin a hógan agus leanú a rá. Yeah. School me simul, explain about na ceoltóirí, like even ceoltóirí móra and so on. We fare gan e gro, nuair a cuireann an radio or margin captain, gur vís a kind faoin agad móra fór na halíana ón boséid agus bhfuil sin go maith agus mar dúirt sé really capan daoine go háirinn san brocha am teo agus mar sin de cór go méid siad ag déanamh ceolcuircha mar sin lína. I mean ní gur cór, but mátá gur cór go méid capan daoine gur cór go méid siad séir. And he said, sure, like mátá public then níl tú cappa, like, an tír trína céile sa cór go méid bain séir, ag teach don so bhí an ceartach in our éire mar is Tjunska leile é sin agus sin an obair atá cá. Ó deirhin ghfuil siad tá siad ag caiileann Geelón an airgid. É sin ráite daoine go raibh ticéadaí acu le hain ceolcarmacha móra níor tháinig airgid a reis, tá agam ghfuil beidir trí nó ceiricin agad set de hicéadaí agan agus tá siad díreacha chur rudaí sheer. Yeah. I mean, just make Gary smuoin of now Mario Rosenstock mar hapla bhí session. Yeah. Agus Andreas Bocelli who's an le bheith an chapman shogan ceapam agus tá sin chuir sheer ríis. So when she arrogant, but sure. Former target the rest the Mario Rosenstock agus the Count Ellens and board gosh vi mar le dulgadi, but vi Count Ellen in Marley Park agus tá sin ahratha ó bhí sé le bheith sahar an mí an bheitheh Chicacha agus bheith sé ar ihe bhórt a mí meheh sicuan like hey tá dhéirí dul go gig mór ar ihe bhórt. Níl siad ag tuairt ní léon refund ag teach agus bhí na ticéadaí costasach bhí siad €100 an ceann. Bheith tú ag cappa ar a leid nóir a bhíidir a cá sir go gcuirigh siad ar saharn I mí an bheitheh sicuaig. Exactly. But come along damara ag gur sin, hána sé sin but no. Well, you see, it's talking tá siad ag géirí gaslín anna chuid rudí tá siad ag seacan rudí a chur ar ceall because an sin caiig siad déileála. Cosúla sin an sira, a hála an sira bhí gur in ára go enna. So vi cadwin our echel to ahru vi mar le dulgudi an idol and mi lunas na Chicacha. So vi cadwin our echel to ahru ach ni raumer ach nauni the ahru stuskudi an cage shopton and mi bialtana. Sin an limit of yawn. Ke go raumer treis ia condol ilor mi lunasa vi are in cuplicate euros of resha ia coni the ahru. So tá siad curtha áirithe gin godaí an seachtain tána scoilna séir den céad seachtain mí bealtainna so tá míid agsúil sibh seans nach mé an $1 an acre agus mar an ggéine leis an áid bhí mar dul godaí campsite so thugadidir an ní raibh siad ag tuairt refunds but thugadidir Jarvan doing so bhí mar ná sin úsáid chun chur an áirithe rís but mana mín I'd say mana féidir linn dul mí bealtainna just beag awkward caiilte níléon agus níor an cé go raibh an áchas tóca amach agam rih COVID nuair chumar an ruds nuair mí na saona Chicacha a chumar an áirithe agus nó ní raibh siad ní raibh éonslí go raibh siad chun refund a thuirtún. Maria pandemic agus an Ryanair a bhí a gceist. No, Aer Lingus. Yeah. So now chance nílis gum because ní réic méil hin tá siad ag rá inis go bhfuil limitless ahrú tá cead a got iad ahrú limitless so beidir go méid mí den ná ahrú a ríis but like ní fiú sin íanamh go dtí go bhfuil gin beidir a mí fear an numarta catáid tit ma. I'd say cuirig siad é sir blian eile má scá just agad cumad agus yeah beidir oh really it's comma yeah. Yes, minor detail is stuff. But no luto and Jackson to catch if we shop the door actually an cart got being will clown and it's partially call a high dead in another rather machine
Sean Tom kun en of chakras at egg brewer shop agus you know those are a bishe amateur cat but she explained about a shekilber. Yeah, well, be panic more. You got an Nigeria and a burn law Kana, but they can all denim with me year for was mean a sauna really being shadenta when so Tasha Denta when an ish agus yeah. So I was in any big cat in every winch and no, ni dadin and all of the deal all a shin and COVID go home for a point it's later Milan. Yeah. So Ryan Chop Dero now growing self-isolating daddy and all so not my COVID so we posh the Kirkest will my COVID no will in you know chance my COVID daddy and all so you know toshi self-isolation regna complete or fad so what should get galore weakest idea. Dini an clichte, you know na elf hagen agus tá siad is féidir le cenachcha de Sharlína jar agus tagan an jar le nota it's isolation pad an elf so nur elf good thanks she for knock down the kite sé tá sé có clichte so ní beg dain or the end of leis an elf an cé caiici they can't get all of my shul and chin. No, operation shin being bug simple and chap, but yeah. Distance all for and Lord, that should go home to Canary. We not just to call school if we hauna. No, tá cead go léas suas mar gná ceapam aranina, but ní beg de gná bín clihí a agus mar sin na seomraí so dúirt talí go North Muntrimíhall go méid si de léas suas agus be cead go beidir trí a hortas Jack. But ní beg na clihí agus mar sin arsúil because she bín her na bé gapra agus so sin. Sé má tá cead go léas beg si tásta leis an méid sin. An brí yeah. Ní beg again trick or treating so no. Highlight those stoka. Yeah, sure. Actually, no, been she dent school. Agus orn an data dini hauna. Been shocked and leaders and larger na school. Not me and agus hauna. Really, tashe heart nor a school heart. You know, Kate will shock and then Bishop Granure be Fishon egg Simon Harris and Downok. You know, agus they kind of so but nor Bishop loud listen past if we should grow, you know, come like and different and there'd be no trips and from house to house. You are a like Pharaoh grabbing fucking trips. Yeah. Oh Lord, but sure look at they got a different. Even Roddy Moore, like you know, Clore at all, yeah, got darker to his soccer. Like stop a corla Roddy Tushkawil on Dow Deer sig and no Bertha were and look at the did something a Christmas special to watch. British got talent and a shene con shin or rare. This and really thought on the kind of soccer on Neil Lenham on soccer and ish because Neil Gairiga Malish and Bern but she could all a circus in Leon and I will the Dolish Jackas and Marcus. Yeah, crazy. But you're Shin mar ha. Agus how one am will say he eller shule gwen. Mar cat me grammar fresh you know, Kylo went to mark nor a Kylo mar on play Dernach. No. No, Nilaine Sanoli on show our soccer. No. Maureen will in the rolls got play soccer. God be with the teams nor of them are Jane of Dolphion le Jack's army and soccer. Yeah. No, the penalties on and have been more large on Jerdin Shakachanya. The Cleha Slovakia. Vishay Slovakia na how fresh and we're in front, yeah. Call she there penalties Vishin Ufasak like Jacker, yeah. Agus an rud bevas le sin no vi birch na rawer and bark tush grau well an boil an grau COVID tokaku agus ni ra kadaku vehan no immer agus is castle grow light than a one to shoot anwa o hivna kikan a pinosh
a thógáil. Agus bhuair siad amach an sin ar an dónach go rá an bheirsing slán mar an duine agháil well. So Neil tá míá sais míá ar Stephen Kenny a bhí siad ará sais míá ar Stephen Kenny ar an goháin, yeah. Well, Emma ha. No, tá míid fós a kind am ar an fón lom agus bhí si frozen as an Zoom. An bhfuil tú abda re-enter a dhéanamh? Bhí armsa é sin a dhéanamh ag an túsprí. Yes, yeah, I mean, okay, I'm sorry, yeah, I'm a Leander Glenn. Okay, and I shouldn't, yeah. Shouldn't the joys of Zoom is talking. These are going to Liam, actually, Catnick or Louise at the end of Haggis and Shin, you know, the Jimmy Kikura one, but Tashani Akarbra and Rod, yeah. And if the Corkeshtar and Catchlin. No, just Jirach nor Renime Chadwell living of Vime on Jerhin or Keranome Treshadoyak G Hulame Cora Omlan Anni Rame Kangelcha live. Agus Panik me ma as we may stock a reach Agus and Shin just is though a Jirach a gage that flesh and rod bio. Okay. Erinos Rachie Shay hen Vimer Chi Deaxa car hig no. Okay. Oh yes. So Shinata yen a bit chuck the rest of reach treat on Balakshin Beijing. Okay. Shin rod this massive when technology in Michigan bra mata 1, 2, 3 le den of a gum. Ma Harry and dog with the car. It's full of neurodem being in my home. I said, stop, it's coming on, come out as a touch. My yen and she and rod in a share in a. We took a mamma in and technology. Oh, Neil, make a mark. We Kestagum, a hula in rod between the Dalty arena on our test. You know, Bader, will she a Galarig oh, yeah. Ish, you know, a couple of shots. Then Clorig along Dave con on Screwdo a yen of near Catchlin. No, near Hulamoid focal fui KV the Clory Atai Sagan which are surely Mina Sauna. Mina Sauna, na. Yeah. Jana Colors and Vishan Captain Fihu Rodega. Okay, no Jirach Tashit and a Hune fui. Yeah, Captain Gurley made Gavila no Harthar Shin Agus. Yeah. Go in Shul Egan Dera Shaktana Agus at Trinona. Now Tashin Dakar like Vehig Jane of Screwdo Setranona Teresh Major Log Jane of Stadger no payroll. Like a Tasso a Coig Clog nor a will and Spell Heart nor Rings and Spell Heart Agus Eg Dera Shaktana so yeah, Neil Sagam. Agus Ken fog me actually go Jane like we'll order all could be an actual holla con on Screwdo yen. Well, by on it Exula Ako. So is though I go my on it Exula e Gundeha Exula eg Brahar na Hivraka. Okay. So I could Neil Einrod between Rachel we had the toss Kriha no Einrod Marshall. Agus Coolame sun refreshen fuin Wales an our test. Octave fuin gate then adulty vi hig dan our test ni arne sheet gwelge. Octave fuin gate. For she yeah. Jin on below on condition exemption. Niha tá písa eile faoi sin a bhríde, agus sé faoin gréad ní arna siad béarla. Agus sé faoin gréad ní arna siad mathematici. Yeah, no, cad is bríle sin, but you're ní arna aine on Screwdo. We kind faoi ruddy estimates. Beidir nach dhím líana ach léig mé na sunraí seo in áit éigen beidir ar peg. Agus
Seaca go dtí seachtú faoin géad in adultaí nach nearna scrúdú gaeilge bhí an dílúine an exemption acu. Well, sin acu más rud é gur achtrana iad atá an san tír ceapan go gaiith siad freistal bhanscoil í dosach agus gaeilge dhéanamh an sin. Sin grúpa amháin, an sin tá grúpa go mbíonn an dílúine sin acu cúisina eile. Ceapan i gcónaí bíonn méid áirithe nach ndéanann an scrúdú. Díreach an é dhéanamh an lá. Agus maidir le béarla is dóigh na heachtraí a rís, agus chomh maith lei sin freisin uaireanta bíonn daoine ag dhéanamh na háteist méireachta. Is í caiith siad gaeilge béarla mata grád an áirithe áilinn sta hábhar sin, mátá sé sin déanta acu an céadúir ní gádóibh é sin i dhéanamh. So beidir go ndéanann siad sé ábhar eile. féidirachtaí agsúla ann. Nach bhfuil an patronát tá sí anna láidir ó bhíomh na Gaeilge. Agus déirtar gur isise faoinear an tardú mór sa bh séad inné ó hebh na Gaeilge dé agus na Gaeltacht agus agréochtaí timppla na tír agus mar sin de. Agus ag an ardéis agus actually chunig mé an fián ag ardéis bhí cointas las lína seachtain ó hin ag sin thug sí an óráid go léir a Gaeilge. It's really big. Is a good will she leave? Need she just big leave a macro the screen in egg and LA, you know? So it's August Gohara knock will she the grow Sean Kate in la fada grab Gaelge egg on Ohus egg on August same egg on Ara Sheenshire, you know. I know it Jack Chambers on freshen, but August just cost will shake them up. Like that Gaeilge an then an so Gaeilge chun na Gaeilge. Sophie tá an céad drám eile linn inis scoil Comhrá', má tá an deis agus breanú arthú bíonn siad anmhaach gacha le bliain chuann siad de seoir siúil agus bíon árán agus rudí mar sin. Go bhór ní a bhéon árán ná ceol na dása gcuine. Éireamh chatarrás an bhíonnta thugan. Agus bhí mar in régle árán. Ní ri mar as caint mar sin. Okay. Slán Tá sibh beo a bhríd. Tá sa Sophie? Ja, sin mé. Sophie, Jesueá. Tá mé tú go mórlih. So tá mé just gníle sam cé á se scála nach chuir le hina páistí mé mar an na páistí aá. So tá bert trúr Comhrá'. We mu an ní lig sin. Bhí mí de fada e an sin. Wait duine an lad an sinnar ar yes bogach. Íle grúseach Rina grúseach no Maya. So ma tá sé hé sin ar an mar. Even the neck much Felix Gafon. Nish. We're following the ship. No, how much not on a car? Nish. Ci się pan ma, od się będzie ci ma. Mamy już ma filmu. Kiedyś pan ma negamło. Jak super, od slagi modziera. Nie może być szat, na no. Nish. Okay. When we crack the door.
She's got a catch. She's not going to get like that. Alana, would you ride? Yeah, tá muid ré tá muid an ansibh eáil agus tá se beo in is ar lína. Ínta chuir mí maiid Sophie. Tá ran híín an seagain agus tá se gal go féin in aithna deise agus tá se gal a canú a chora. So in hé se bí. Rina. It's Miss Arena. I'm a shop Lena. It's Miss Amaya, I'm a shaving maid. It's Miss Amara, I'm a shop Lena. It's Miss Dara. I'm a shave Lena. It's Miss Sarah, I'm a shop Lena. It's Misha, Felix, Meg, Shop. From the shop in the beach. Lena Ish. My God, Lena. Okay, can I go to the phone? I'm a honey in Canada. My name is Honey is Rostua. My name is Honey in Castle. My name is Honey in Trevor Glove. My name is Honey in my name is Honey. Exactly. I'm running up to next. Yes. So Felix, in this room, call her daddy. Tell us where daddy is. Call her daddy. Call daddy. Call daddy. Call daddy. Oh man. Call it, oh man. Where's oh man? Call it, oh man, Felix. Middle East. Oh, man, because she was a while and a way. Sweating there. Armchair. Armchair. Or the big husband chin, that's all Felix. You were there, big husband chin. Oh. V, Nina the Leo. V. I guess I was shaking jazz. V. Was it nice? I was shaking jazz. Oh. V. You shaking jazz. And not after that in shop. That's here. And not after that in shop. Oh. Inta, yeah. You shaking jazz. Like this. I was up with full and grey, yeah? Learning Irish. So, I was up with on white hair, very small. Okay, any other things that you know? Sarah? Take us to shop last, Sarah. Mommy, I just need to take you to Dodger for Jack on the story. That's all right, Jack, that's fine. Can Oh, Rurik. But she can't actually shake. Oh, that? Yeah, because she got it around it. It's not a cat people. Cat face. It's pretty chin. Pretty chin. Well, was it? My Connie there. I was thinking to Jenna below already in your shop now. See, tell me to show them. Oh, Nana, we can't have into Gina. Oh, Shaq is at the lower the growth sheet of the Nahuel. I have no the shape. Nahuel, here for minutes to be into class though. God no. Well, not to him. Or the change with ground and not the change. Here for minutes to him to ground and or do more to that. Morgan, big sister does so come on, come in. She read wrong in the chapter. Means Zoom, not me in the doctor. Or just been wrong, mean wrong, fear wrong of come on. Me in it. My other Coben. So being should be around me here. Okay, he's a funny name. Which I can we saw and he's smacking and around me. Smacka, figure. It's like glitchy. Oh, and you should think of my out so she needs. But the Rena and him is happening. Make it about Serena. Oh, the night. I mean, she very soon.
Ydyn nhw'n rangynnu? Ni'n math at ysyn? Ni yn a fan tasau reseg am Sian? sy'n Beth yw roi yn o'r fi? Ac ydyn ysgol, bydd project o fod ar y glan yn mwy dyn nhw wedi cynt. Mae hyn. Lle bydd eisiau fi dyn nhw? Fi'n wedi nhw glap yw pen. Pen? Gela. Lle bydd dyn nhw sy'n? Lle bydd dyn nhw cael gela? Carol o gysio. Mi'n Felix dyn nhw cael gela? You do that. Well, Maya, instance in Calvela, that's been for sure. And being what you do match. Perfection. Being what solo. Sure. Being what educated my being what you chick pass. I need to pass all the pick up. Pass Lola. Show them about the pass Lola, you know. This commission was put in the owner because she's small. So I do. Did you let them leave with the cackle? Shin free. Yeah. Yeah, and the quiz for sushi. The can with us. I can't get the look when the wind, Maya, probably need the mom. Oh, the kids in the bottom, when the body can take out the trailer. I'll send quickly.
But I'm a John Cruise near go on cross and I'm a Janana for Ishka. I'll get in a Janana for Ulish Jaha. Uli, I'll get Kevin to the Shula Uli. And I'm a Janana for shop. Oh, I was going to that Janana current stringer and there's a little. Shall on at that? Yeah, Ula. Can't have a pack of shit. I think Shashin every enough. Can't have a person. My But my chef. Not who, not bad. Or can't have to be my against the boot free. Homo, not bad. Homo. Will you cook the Ella? Will you cook the Ella? I mean, she begin on the saucer. Then the carrot? The saucer. Oh no, Bridget will listen to me more. Ain't cook the Ella. I'm a Janana show. Fish of a show. What was she going to kill the minute? Right here. You not pour on a desktop and she not on it. Well, all on a go. Okay, what's your brain? Ian, no, three. What's your brain? Ian, no, three. I'm gone. We're right there. I'm gone. Oh, weird. And wash your fat. I feel like I could fishy finish. Eat your fat. You know she's gonna have to be tricky. Nanny. Come with you, Nana, go to Cha and her babysitter August Cha. I thought she's sick in the moy. And now she's on Nanny, so come with you, Nana, visit. Got a nanny come back. Yeah. Let's quick Morgan. We'll have to go to the map in Lena. August 80. Oh, seven. August. Nanny Orange spring August nanny. Oh, shit. Rory, August spring. August Sarah, let's go to the map in Hannah. Ni veis, ni have in Lena. There's a graphic share actually Friday. The Felix makes us a hat that we eat Hannah. Halloween, makes us try and eat Hannah. Halloween. Will you be dressing up next week late? Oh, I the make sure because she's like Nanny Evelyn, Nanny Byrne. So are we going down to the Yeah. So maybe. Yeah, I should be here. Obviously, we should pass them, Sean. Go get Nanny galore. Yeah, somebody more Nanny, the fullest. No, I'll get the busket. Oh my yeah. Oh, I'm milk going shop. Nanny. And I have Captain Milk Shop. Oh, I guess she's like Nanny Agnes. Oh, And Neil Majanana, Jack, and Nanny Roisin, Jimmy Magic Chart, Nanny Roisin. I was Neil Nanny Roisin, the Jack Boy. Oh, shit. Was partying with you, Marcia. After Nanny Agnes, I guess can't have her granddad. And then the John. And the Huey. It is still for granddad John. And crutches again. Crutching. Where split cheese on hip hop open. I was carrying newborn Shaha. Can't steal. So be sure not to do the rock. Yeah. Oh, and sheep. I can't fish a page in it. Yeah. Oh, I should have I just in Wexford by them. Oh, shit. Nanny Agnes was, but he had a glossary. Glossary!
What did she got you by? Well, Marky Agnes. Granddad is going to exercise in 2 times. No, just times. A whole lot. Sarah, in the school for Daddy. Think what other things are doing. Mr. Kudula Daddy and Grandma. Oh, they need a temper and a bit of a gower, elephant. No. Really? Bull, Fiji, Bach, Fiji, well, Madu. Madu. She called Daisy. Daisy. Again. Sinead, back. So, can I do in the back? How shit? There's 2. Oh, Nakla Muji. Nakla Maya. Queasy. Oh, no, wait. I mean, which park in a could you live? I mean, she's in a cool and crazy. This is the chopper and the chop. Maybe they're cool and sheeny up to me. Yeah, being sheeny. I call it hold on, Icky. Hold on. And I get lower blackney, I get copper, I get not do I keep, I get turf pie, she bring a shop on chop. Laura, but you know. Well, she like them back. You might have half more. She like them back. I can cool. I'm Cool on and the sheeny. blackney, I can put I can pop that. Sarah, today, but no, vegetable cake. Oh yeah, carrots, lettuce, Laura. Freshly picked, freshly washed. Which are on a black back. Need try them, Gail. How much you need to try it? How much you got to put that vegetables going out. Kids are classic. Lettuce. Broccoli. Oh, Madam Broccoli. Carrot did what it. Yes. Oh, she really can't touch it. Onion. August onion. Oh, Kieran, Uncle Kieran. That is just Oh, it's not pancake in pancake more August and now Martin, tomorrow is the love who is just getting to one. Cabbage and the boss. Egg, grass, garden. What you can nanny English for the country? Nanny Agnes, also my. Nanny Agnes, Michelle, the smearing. I'm moving short, Maya. The broken Sienna. Sarah. Tasha. Nanny Agnes, Michelle. Nanny Agnes, Felix. Oh, Hartford. And then come on, he went to Granddad. Sarah, you can't put her daddy to him. Being shame, I'm sorry. Being daddy. Being shame, a projection. Being shame, Come on, Charlene. Being daddy, come on, some Sarah, like God, you know what I mean? Being Sarah. Daddy. Well, you make sure could you the daddy tip on turf land spider you can we make sure he is shot on that with one chip between need Jimmy Shea on chin right
treat and barrow. Orden, in school be orden. You're not good orden, a long time. Oh, the big hole that road. So I'm in sugar. Kids got. Can you squador? It's the malache. It's malache squador. Mine, it's kind of malache. Oh, what will grow up in your short? One is my name. Or the Fisher Party. A Russia the Wall. Fish and a bottle clamp. These shades is sprawling order. The Adam's only ornament here. Oh, I'm wrong. Cherry Daddy and oil ready And all that. And it's thing. Oh, let me the hospital. Yeah. For the crochet. Crochet light picking change. No, crochet Darren. Now, when I ask you eat Hannah, you should have pan with me, she 14 job. Second 14 job. What is the think of the day. Oh, well, this her tar, Sarah. Chris. Oh, Will, Sarah. They can start more money. So members of non are all so now, yeah, she's on my, yeah, and shin face and all that, yeah. Now, please, now, here's Shipson, there's Gibson. The Gibson, the beanie should have come in a radar. It's Michelle Evans, Here Boston. Here Boston. Come from the corner. Oh, no, I share with the floor. It's Michelle Evans, around trade. August me each and in a pony pair high. It's Michelle Rebecca. Tommy Jeffrey and Tommy around the cash and Tommy in the phone kill that. I'm going to go. There should be a big garage for you. Bigger. You should be prepared. She's okay. You should be prepared. The back in session. Yeah, you need to go on a trainer.
Vi ran in hele gestion den ting og vi forsøger at gå og det vi should show them you should have all that should leave or just to do it or this that about the path love you know we should answer us to bra how much we should impact a far we should mean the real feeling and that we shall have them we care to be different check even as the shop in the head is the other half we should really discuss oh we should be shitty and over me put it on and over to the trainer parking animal parking animal sure oh what kind of a shit I believe the heart or should he train up? That's a shit in a cool of them. Fantastic. Genuinely correct. But can I find out you're going to be correct? Yeah. Nothing on the Kingsha. Me more. No better. Ever discuss. Or what I've got rash. Yeah. Why? Because the rebel should be good. And the event should be good, but now when you talk to my director, then Jared. Oh, Shanley. I think it's running with him, then because he made a bunch of practice kids and running to kind of another rash. Oh, you know, you got the class stuff. Yeah, for the rash. Oh, yeah. You get much to what the practice is. My papa look on that. Follow on it, Sheila. Follow on it. You don't put the trash you were back in. Really made gymnastics. Really too. Yeah, arch for that. And by the mom. No. I'm not by the oh, that's a cake then now. Yeah, he's my cake. Oh, you haven't after Rebecca. Yeah. Me would you want to do me not a cake in it. I want quick cake in it. Oh, cook she afterwards. Yeah. I'll get she Michelle Homework and he's not on the me is the main shin now. Oh, you mind Grisha Arnada, Uja Flick, Uja Flick a map of Uja Flick a rat. Chain was on shin like a share club, of then chain was a wallet. Oh, he can be Patrick. Now, wait, Shin Arnada. I haven't for that. So this one, take a shot in the shotgun. To the next harbor. Or commission got a map. Maybe was a map. Oh, for team or not here. Yeah, I do exploring that. They're kosher of a chap, watching chap of a oh, well, it will. I shall put these up before. They would take their mommy, they would John, a quite boring bracket, the old mission of the Jim John, they just got him Scanru. Oh, Scanru! Oh, yes, King can jerk Rebecca. Huh? No, you can't. Not it's not a Queen Ganket, when he went to Queen Weapon. Jane Mary Shilla Cassier, maybe the Cassier or maybe next to my husband. Oh, a man has got on scandal. Say, name mine. Take what's going on happening there. You know, it's different thing. What's going on is far again now. Things going on is far. Monster Inc. Oh, yeah. I can't think of mine. Not intention, Evan. Oh, what should be brave?
Oh, Yeah. What's the Miyake. Oh, that's a good Revan, you should Netflix in the house. Netflix is the picture then. Oh, yeah. Fado. Rebecca, would Netflix is up shit? Pa, he changed my shit below You didn't see what I Could you get the face? Well, he changed Not Jim, you didn't see. Could you get the top? Pa, he changed my YouTube channel. Oh, what's Netflix. Kids is our YouTube, kids is our Netflix, kids is Rebecca. Okay, let's see. Just on the page. Kids are what they do for YouTube. Kids are what they. Maybe this is actually YouTube. Well, storage. So in king or king with Ladino. The king not the inspiration and there was every shape. It's about getting picture, you know. Show the type of about the picture, you know. Not in a session. We were share darker than me. I'd say every twisted we are in November. Oh, we were share darker, especially the like Jane hand, like made pen and drawn. I can't. Especially now what? Or should I think the individual is for that ever? Spider-Man. It's probably James Spider-Man. Spider-Man. Kids with the fake, it might have been 10%. Or Madam Pip, with the hand for them. Iron Man. I'm not Iron Man, which 14. No, you didn't send them out. Oh, Tasha on that. Wait. Oh, Tasha on that. Oh, Tasha larger. Not well. Just be Hulk, it might just be function. Tasha Captain Noah. So this is Spider-Man, or this is Iron Man. It's a niche advantage. That's actually me search really every me Martha which is Zoom, so there's Zoom. Because she relation like before we were left All these confession her into reach life. Or the Russian non loud to negate it. Oh, I be shimmy. Oh, big Cora, you took the course. No, Sergeant, I guess I want to Canada, Evan. No, Merle at the very start. Oh, we frustrated. Obviously, I can't see Kathy at the corner the mom said of me. She's on. Could you like? She's on. Yeah, we would be in right then, yeah. We should protect Stacey when we yeah, like and take picture of my work. One time with the rain, I'm saying Kathy. Oh, Shannon, I've been an upper pool since I get me. Oh, and I push shin. Oh, rain is technology and I push being top. No, hey, mucho parking garages. I wish Nira River. Nira Tadley. Nira Microhanon. Nira phone poka. Nira. I'm phone more, the coffee and a mala. August. Nira had with her phone who was to Jessica Club to meet you. For Shabata. That's your Korea. That's one cook was parking off. Yeah. Okay, that had with her phone who was to Jessica Club to meet you. So, what should you have to do? I change fresh Jessica Club to meet you. That's the book. Man. Nog eigenlijk het spelen. Ja, nu wel. Als die stoel beton. You're talking her air food, but she keeps it like peace, like keeping away. Contact Rebecca. Dan check hoe douche.
Sin máidir bhí an bhirse Itchy le country. Nuair bhí si Somália ar Russia bhí géirí gal leis a spell. Bhí si géirí bhún na cordí, bhíga, na bhrá. A bhí sé deile, na má sé cruúig, bhí. A chuintí inis come to leis a spell, na chuig. Agus, cid an bhfuil smó happiness in spell, Rebecca? An rud a sá. Michael Bell and Nostalgia. August is Michael Jane over Jane Mila. Yeah, it's over the hill, Shaq. It's broad of the big alley, not mine. Well, the pin of Italian of the space. The Hindu came law. Jehina? What is the Grammatic alley in Evan? So, I'm to Canada. Not a sugar jack. Never really made can eat hammer. We say on one. We made paint room shade. Take care. Never we made Jane which is more. Antalya. Never we made is not on thing like like room shin on paint or shin. Oh, we should mention like shed chain media. Oh, that in dash. Nira to talk here. Nira. Nish. Are we getting on and it's not going to be sim? No. March should be about mine. For me. And then we try. Nish, Parang shake to Nish. I'll get her back to a floor. Vandaag was lager, van niet ook een aan vers. Van nu wat. Masje. Nou. Hoe je vergeet je weer vandaag? Kijk een boel alles van het niet. En is gevallen met een tegen geen. De family tegen. Caitlin, because she reached Caitlin. From Anne Caitlin. But this is Nish. Nisha? Come in now. It's Nisha Shaw. Okay, I'm such a Barana shake. Okay, the geek touch. Nish, Nish one. Say who over the sky. Come on, put it in the soft bit. Oh, the sound raw, but the jaw, you know, it. Now, any school in Caitlin, what is the law? Laura Carrigan College. Then O'Shannon Hour from the Great Below on a flat. Yeah. I just said the capital in the state chain. Because of Canada. So, any school would be best between cool range and scale ahead. Take out the scale. Take my character. Come on, okay. I just can't share clean job like that. Chef, I should mark it. I'm important about the more power. It's Kevin's managing a clean job with his mom. Montanish. This a root Kenish he much will Kenish has column. We could know chef, they took a J for a time. Ní much ken she much very niche food for shin back. Agus kid the J she scale Sean na han So we didn't teach cafe, no we didn't teach and with our Nariga and wheel August around plan shot up the map a column rig ray of the dead paper. So plan Jane people. Now what I'm not so can't all be sure not be exactly. It was a raw column soft this way. See, the sketch feeling here, not raw. August and Shane, hesitation, and dad is Jack. Jack,
The teacher muy algo. Algo que sí como que la dad no es shop. You should shop. No, you want to say the national knowledge. You should carry to coffee. You should carry to coffee. Might be taken. If it's a shin presentation shop. I'm sharing the national. Well, might be presentation to come. Think we yeah, she come up. Regina on damage. We should suggest taking from of the shin presentation. Let me start la colombiana. Gonna come up with you. Oh, share. Drop. We share need shin and not column. Top. August, academy column. Push a caster. Other. King flag before sure. We can't change it. Oh, we can't car, I guess. Obviously, plans change take of the shin in Russia on the adapter. Education shin. But we call them we should double like eat growth in a do shin, but not in him, but far more in mission. The real egg, yeah, it's not wrong. We in case we just so what could you read it? No. Not dinner. Yeah. That's what Bombo Canatagona, Shack, August, Shacket, Farhala, or Sagona, August, do share with you can channel the column. But Boni, he has that. Azure, we can't come up with that. A rich column in Camden Real High. Bigger, in Camden Rich. Give us a map of shame. Bit of hard so. Give us a map of shame. A rough hat to Nanya. Bit of a village. B. I was Kedalavi. Fish. Sha. I was Jimmy Shella Shama. Ja, heb ik die gezien. Wat is je hier? Ja, keer je gezien dat ja. Can one the Russia sauce like a brodo. Sí, es bien bien. No. The mission for father here. Of the scared feet carry arch glance so much in the other. Me have. But the divinity daddy of all that. On consult the banch. Now we see column near steel to Charlie go dead. We take persecution. And you can piece the Shanish that one away. And the shade turn about keep the fun. Shrigo of the heat shop. It's a very close about basic person. Chat of the telephone shaky jam. Shack, I bet the Jersey, you know. Pushing my own. Chat, and how much the father lessons around a bit, which is one time of the share. Share market, okay. Okay, but try the healing show a horn of the position. Didn't touch go like Kathy has to. Push go the Caribbean here, yeah. Push on the Caribbean, maybe I thought the next spring shopping chair. Maybe, and you're not supposed to have these case and the thing on that is up to that. But the big, it's not Asian doing it, people the big. I want a French leg. Of the innocent. And now, there's that, not like making them all do enough after you spelled it bad stuff. Between the Kanamade. Made them off. Yeah, she's awesome. Shaking around the car for Toby. Appreciate you to the hero. I Toby had the mother. I can't now. Alright, fella. Appreciate how can you write that easier? Sean, that's good. Now I'm just happy for cracker daddy. Really? It's true. This is also the point that easier.
No, you got it. But this is, you know, right, Joe, you have to teach you sugar. No, I think I'm going to, Would Rebecca Marchand she hold germaphobe? I wish she a germaphobe. I think that she really a germaphobe. I wish she can't really have that in the Cleveland gospel. Ní mar sin ar tá fé Jeffrey. If úsáid tú an spoon ó céine. Ó Tá chalí chat duine mar sin nach chan. Things mar le hí ar tá is tá tú credit all her. Oh yeah. Oh. Ban we can have it. What she aimers. Ní mar with the bait. I'm here called dad on things mar. Oh, she hit steady onward in the beginning. I'm for Rebecca pass it at it. Pass and mommy is dad. Oh, can you see how ashamed? Yeah, but this is basic or Bobby about the pasta. Clean that. So Sophie and Bob. Yes, she and pasta. Oh, Bob, Sophie and Bob. So, the thing is Sophie. So she carried in the beach. Carried in the beach. Oh, what is your cake? And what feel cool you got? I just proved that I will show. In that will show. Oh, manslaughter. I was mad at him. The crap of it. She thought she's an hour at me. Being. She shouldn't be okay. We should be knulish. We should be trying to knulish over the manslaughter. What is Caitlin? What do you think? I'm not getting me looking over. She would have door to the fish of the gimmick. Ruddy Jacker. Steady Campbellshire. Take a gonna you know, because it's got a pickle. All of it. With a tricky star, Caitlin. What's in the star? She's a good cash at the star, you know, mission support. Oh, not position. Not position beneath us. In Manchester. Like 3 being like a star, you know. Oh, but you know, we're at taking little to know Amador to get the yeah, boy, that tree like that. Boy, comes to my hand. That's the alley. Sean. I'm like an alley. Yeah. Nothing making wagon of this. Nothing to shut the answer. One tree, one chat. What's the Caitlin? Alley. Actually, smoking. Yeah. Needs like needs the star. Needs hand of the star. That's the kill figure. Cheap. Cheap. What is the because it's the kitchen of all the green. Home edge. But we let it finish it now. But that was just a man. Ja, det är sant. Ni vet inte mycket av det. En mot maskin. En mot maskin. Låt honom. Låt honom. Så tror jag det lätt han. Vi ska gå på. Så kan jag ta honom. Då går jag till här kan få det. Så kan det hela tiden vara det stora till att in i omvåndelsen. Now do in Adam. No, you can make me talk me here. What was like a zero check and cards up? Yeah, zero check. Yeah. It's a cost of that cost share, isn't it? Yeah, it's not being card, you know. Yeah, but you should need them. Yeah, because you can. So that's each on. It's a big Sean card or you know, not big Sean. You might have feeling. You might have feeling. Am I a big man? Oh, Sean! Rachel Caitlin of the Sean. What's your onboard in the Caitlin? What's your onboard in the Caitlin? Now wait. Maybe some of the feeling or that's just something around Shane, you know, wait. No, I just thought some cute and I just put it together. Now wait. Oh, yeah, group for all in the name. Now wait, I'm going to tell you. What's happening for Tella? Carver right way, push the back on Sean. Just a good thing for number. Forest or Rihanna. Oh, Rihanna loving me. Oh, she chin. Okay. Oh, second door. Chin is about her. Oh, the Forest chin. Me and she me for
Oh, ag dí chlór. Oh. Well, you're one of my shin. Mother and sister. Me mine. Copy my hand. Now, come on, I'm for text her. The phone. Hey, Gorda, Consoshiv. Tá onad néh póric in bhí dúr ag teachtasteach agus onad néh póric tá bríd agus na scoláirí Scoil Náisiúnta Ceathrú Haig ar faoi láthair, so bhí cúpla grúpa linn bhí sin an as. Check out the oor. So it is something the phone. In the door. Take father shoes with the party in the hasta. Being a chap or dini. Knuckle in the goni mahasta. Where did these are shoes? Being just Sean, that's the gift. Being Sean a car gifts to go cake man. I mean. The work's found, GG. I mean, yeah. A picture. Picture of the sun on it, it's fulminating, not that kitchen. If you need to cover the big. Being. Okay. Giddy. What that gift? Partly to Gary, the careful focus to some for the American section. How did you do? I was needing to lesson picture. What is it? Shop water. Tá cína scuilge ag radio riránis marolalas le roiinte na gifts úsáidtear gomininic má bhíonn sibh á cuardú. Tá roiinte na gifts á scuilge tá cín déanta ag radio rirá. Sin ábhráile le hína. Agus tá na sticker ar Instagram tá roiinte ó bhastra go ghfuil acu comá. Oh, Ego, how do you say your chin? Yeah, just the Ego. Yeah. Ego for part. Should have done a slow living-ish. Gurmíl Magov. Slán, it's Gurmíl Magov. Slán Corda. Gurmíl Magov. Slán. Slán. Oh, should we do it? Yeah. Siomwyd, sorry, is mis orla, tá mis ar an Dave Elliot an camera an seo mar má bhí an éon aibagwibh se bag mis an seo ach Lige mé díh kaint stocha tá síháil in a gwibh an sin leis an tuladh agus gacrad. Sean just go gglach mé greengraftíomh má tá sin áráis le chumach ar meán hóisiílte? Sin go bre? Ja, inta? Sin go bre. Seo me sin seo fáilte róh go inad ní chuideach in seo an nídóir. En Sewelkert en Conling an Nga. Commandshow Miguel, agus be Annalyn Lynn and ish or Belga. Agus to Mijaloka Parchin Cora and ish a couple of the Onion Nurses. Kaimare when in the sub or doi as Cora. Brelin see Harper Tevla, this junior Jassilvin Lilin and the web. Near father winning you. Near Jeshavi when you. So be cup and tea when you get Cora Jazz and Shaw, agus culture over like a star. Nash. Kim Tash Bahamania? Mechanical watch are better, you know, the nose and the brella they on O'Hue, Iahana, Agus Chinta Machara and Shaw. Shaw Winnie, Agus to she shot my heel, Agus Loga, she don't go, she was put me smoke cossulum and the end. So the mechanical country in the nose na bhíon fada hen agus better na bhí mechanic géirí níos go dé bhí do the O'Hue í a hana dogus is sport agus is brí brela bhéogain agus níl sé ceann cosla nation nature mean féistí ag dúirtírá agus bín disco agus a léití sin na bhí mechanic géirí níos an rud is smó brela ní na bhí na percanní we na daine ag námsin mi should agus ní se ráhanna nes but ag námsin mi should ag gus bud ní smó sa just na perkin agus bhí peil agus tarnach agus glaslí le dé agus a craici brela bhí na brelin agus just na perkin agus brelin ceil agus go heirí na tarnaí a hand amach is an tála.
area the budget we got sharing the agus brelin and Helen and the turn of Kahura Dallas. I guess most small the Hanek man and ye most small cracky yoga. I guess brella couple of the Holstas and Carnis, Magilans, and this brella for first scale of a girl, the go a Bobby, Miss New Mashkahal. I'm a rev, my Jenna, we should. I'm saying go to something tall, What was it for cracker doigan? I guess do he said that you mission honey to Kaliva, Bellini Kaliva got a whole day. Expressing how she's bigger, couple of sharpen, bigger half an armchair, couple of sharpen driven Ihauna. I guess when we job in the crown, one down cram, we couple of cram heats and general crown, like we should glass, we dead glass, I could again. I guess Brennan yet her knees, I guess her Swiss skin Nichiniga, yet I guess Hunter Hatchet, Daka Hatchet, and she I guess Hunter Hatchet done, I guess we should really eat a hound. But they're like cracker though, you know. Rather than Crona once. Yes, you're not in law, you heard, you did, yeah. I guess go for Castle Monkey, like chicken or Crona. Hazelnuts, right? I guess go for time of whole cheese, we Marella might get, you know, so what the whole time of whole cheese la Ria that came out with foliage and thing, come out kind of go foliage and you know. Castle of the Hanas chocolate. Shame, Berlin hot cheese. I guess what is it? Na cleave organ again option na cleave better na mean a question called on so then bowl more eske I guess and bowl more eske I guess ulis and I guess cheese I guess platform mas no I guess Bridget I'm not clue because see but I the pinya or shahanad na we were more and pinya garlic and option let's do you go Cousin has been Euros, he's upon a bow finding again option that might have back is another should have to get out. So when Ulis this neshke, when Ulis this neshke, because higher the your category that layout is it? Your category that layout. Christian can be opinion. Ule krate Corder. Mission up in the fast. Ik speel goed plak met je maas in de rule. Ik kan dat leeuwen. Ik zie jij leeuwen goed heen. Voor u onwaarste goeie. Aardige de chance de tule. Ik zie zo'n ga plak. Tas we gaan geen getter je target daar. Ja. Come on. Yeah. Lekker keren moet je weer. Ik dat keren. But what does it be very sported though? You I guess there is much international. What does it measure? It's much more again. What does it be more ahead? But she go to get and fast at a party. I guess in a how you go when the I guess in shouldn't when I'm at it. I guess yeah, sharpening on. The show me no matter, national. Yeah, sharpening on man. No, me no matter, me sorry. Oh, yeah. Yeah, sharpening on man for God's Swiss. Give me away. Me Jerry forward. Yeah. I guess Raha Swiss. I guess Raha Gefaji. And if you come in Swiss, really family is door mouse is good. Many ways just to rest in the crack. I guess Raha Swiss when you party. I guess in the West and yeah, but I put a notion on this mode. But talking should a notion. Yeah, but I'm on that and only here when you Jerry forward. I guess when you say extension I'm like hard as fast I'm logic. Berlin is in fast. Can't be more give one that is be my can't la you go away I guess you make a can't all is good. We has just a mark it's chocolate. Ga je hard te maken als dat gaat. Is het mij op zee of is het jammer? Nee. Ik zei het is ding. Ik zei aan je weet hier project van je. Daar kan je voetbal. Extra garage als je dat project niet in de tabelle. Nee, je hebt een project daar net niet in de. Ja, niet met de shiny. Is het
visits. Yeah. So begin going to for guys try to learning for you to the yeah. Wait a minute. But what is it? Yeah, they'd be cracked. They shouldn't be small. Well, a change of better go tag all the fall now. Been in the place my mummers at times today. They can grass and on the fall. Be the hoist to us because it Jenny. Den tigers for the amateur hat. Ni him se bol shad the more. Yes, I more, but the Sean go fall. The can sin the is escalak. Very normal. Are we drama sam a driving? Well, express na will dice it is will fudgel as a cordial not that. I mean, job in a shipping chief should be that as a say. Brennan and Mercy and Lucas. Brennan, who the Leo. I just shut a polio, a spoke arrogant, yes, for cracker doyen. Was it, but an ash chucky should be gene that is, I guess, vast make not only get a hand of COVID, a hand in that from draining, you should have COVID, but there were COVID in the end, and yet having the fresh animal. That is the scar, you know. But I would say, like ketogenic aggression is because we do like Roger make a trick or treat, but in an ketogenic test or not on dollar and shop. Yeah, listen, Naroon Jenny getting these new really brought on the trick or treat. Was it so yellow some ketogenic test? No, Mom, brother, yeah. Not here, I would say it's an ketogenic test. The word was the Jukidanic Dalaris Nash Twashi. Near trick or treat. Like I think this is shy at Loratianis, Lidrontia differ. Not to register Natifus at Lama. Ah, very much differ. Ah, no, Ferency, Ari, either then or what an no. Actually, Maran, well, it's a natural machine pony, near Kentu on Balame. Yeah. So, you know, when the jig question made the Jody, ni hockey than you be, ni hate than you be, Borna has a hardy. But that jockey should be gene that is tested. Bennett's the going melcham made of yeah. I mean, I'm not sure I'm small, such a for you thought that. No, nearly. But the layer being a shamary, but you go shocker and see what Tom and Doyle will sit the goni, the net, you know, to learn a shambling. So, ni my law for the og chart scaring shy at the boy, you know, so, kitchen, you know, go, yeah, go well, shouldn't come out around the question, you know, and then let's have to. You should have the hollow virus, because that is do you brella for way, but we should put that through loving in Sean Diana, being shouldn't count on the ENT more the brella when you go in natural just in the question, like have to shag for Gorgia. That is why you had to the legateer, so as it is going to action up in deeper. I guess small year after on should that's a good in a horror, so as I guess Kaheli the Nahid should put now Gahalet is common yet hain, or is it Nabe Nabe and Shade, Nabe a Kana should be on Commission Doctor of Nathiana. I guess coming with the Neri, Hodge, then Adavi, the special, because I not put a Paisha. You know, we said to Dini in Tamai, version of into my family, I guess they should intercrue here, it's the starter of the volunteer. You know, but we must go in, come on the lemon question game. Yen year after it, not the need position that the question is on. And in Tassel net or who's to him or again to an account to it. Yamashikri, just unpack it. I can see in my year a copy of Nyame Korea to the year first in the Korea. At the Shiaba, the test like boxy, I guess Nishi like washing machine is kissing yeah, on in she without lecture. But it's boxy? Okay, but the Shamai will say it's the Shamai in the question. It should have fallen like that because then it's most stomach on the But even doing hand, rather than $1. So could you couple being on? No, but the chain like Ramage Amar, but just fancy dress. Yeah. You know,
you're being it pubs is out of the station that he passed. Níl se go mór spreile sé Níl se go mór spreile den West níos ní roihéad a don agus cáisiom spreile don bag tas na máí do le sinning. Ag si dhéirí Suez agus just cáí is mar sin? But tíman is na scalpa ha bhfuil is bit an leistan or an le ifrisin si Suez an lechhéisna taú. Jesh acusin an legidé an leis cóir Suez agus choris da. Sin an sin jazz agus córin pigeon na córin na muncheri legidé a córin cutan na muncheri Suez. Bhí maile de curtleistel am le na testadait si dréim na babi agus fi sé regid sé hocalam caheltu sé win scal acusin rod ein tamóda tan te len le na muncheri si ní sinne. Agus muid is óige an sin is mai le choris. Is im sin éí go an seo gan bhfuil is PP ná Ken ná díh cin doctor bhí an cin ban roiid mar eile go rodí an jobte but never be here. Be sé dat goúm léana be sé dat go. But go hé denine sin grés eile bedáú te de barn braici agus san éis tí barn a hanna Green fáin sé dar go dear daoine Suez go dear daoine go dear Suez scialtí sa go hen de ré ans vi se go ré. Dúirt ag an anbrenne mó hééis a gcóí réis de bhí han foiine go mé ha páste le an tam se a bhíon sibin. Níor hále an dúne. Níor hále an dúne. Beiidir go mé gealta mé páste, Ní mé go gasasta sin. We hanna ni gerin fáine. Hegle barn brati hanna panis, but an fáine bí an. No fáine bí an ní mar eháil me an go roiint an go an de bhuiir peiste a na jolá tartúe. Nem sinnig níos rógla ní rógla den bí darta ha mit. Hanna fa tí sin na. Vi fargin si áhain far le han bí grés an chu trí pléite a table sin chu rudir hat datsúle agus chu pín is tín pléit ahhain an pléit ahhain agus sin lois an cin le agus isce is bí cin han de véiste han so me tún aigid tu go be sever me tún leiste an isce tu réit go le immer tar lá haar naige agus Louis go West. Grés a bhí an fá lehan ag sin fi an Why did the lower is this way? And you are one big sketching. When Richard Jasper got her salad. Well, it's a bishop Hamilton, a cinema, she benefit hall her salad. I guess showing here the la Hamilton father every Virginia golf her salad in China, like a little gamma when you sharpen, I guess we would breast test the gamma. We pushing it like a little but we should enter jazz boss the wood as good and the country the COVID because the scale more when we for we door from fat of wine and harvage like a day. Well, I think it's I need anyway, the national. Well, I can say anyway. I wasn't sure how one you one shot. One shot. Top more. One shot, top more. But yeah, one measure of the video with him. What is it, Joe? It's a good worry golf for the Slovenia. Ah, she check out my camera. Come on. But you wouldn't know. But Hegelum, some of Kierna,
Niamar ag bhain me rud a bhíon me cíla riamh. Ma jalin brelum hall ag vengo le me ehe, na bhí man sóge ag sa jalin wer a bhain bhil me ag vengo. Bhil is a bit sin na scartú má na hebra agus bhain bhil me ag vengo. Tí mé sin niamar ag bhain me ehe riamh. Was agus teta se Tadí an bhain chudór. Brelum chudór an you bhain scabi le har a bhí. Bhain na san déanana gart. Nes sem sa Jana Jana ni ma sa. Na bhé pontir fá. No, ni bhain me ha le chamo fada. Agus tímanis was the way go with gen talent kika a han charting. Halir dini agus boyin should ni when were away a boyin should copying. Agus gom kveid clue the lecture this se waskai. Tadí an ta ite when you dini care could. Yeah. But you know, better go long so when you have to follow we have. I would say that my hand is diesel oxide. You're the daddy, Mama. Oh, well. Kitchen portion, portion fear faster. The warnish and me, let's go for how you serving, I guess, the Scott had dredge, sharpened, Misha Drachinis, Mona sharpened wine. A dali Cancer? A cancer. Bríd ag cancer grúmas go se ham level ce ha? Jeremy. Yeah. Gain with Rodnathan, well, it's the Finna Evra or she's. We should go to the question go shot and when you kill a shark, me on what I should have done. Sure. Be sure Trump quick is to shot. Am I gassed? The water share. Name a hand regular, yeah. Nothing should put out Jean a chance a helicopter. Yeah. Oh, that squad kid. Like, oh. But what is it? Hannick magician, the Nadine Hannick's America, Hammond the Anton Shaw. Agus codjapin, you know, he should go far gravy. Agus the shinska for in hay. Well, they need Gagina, a Janu go shamai, far postation of a survey office, because Ganas are in cheer. Agus Gajay for the you know, I'm going to do the she would Gajay for the dog, or Shem. And how to get it a pain. There's a few wine in jail, okay? Just got Harlingen. Also, I don't know, Jiglish presidency, how you? Well, there's some chairman, there's some. Johnny was again. Should he shot me there? Oh, what? All right. Ex me, guess me, you're right, and she never. Ja, maar kent je dus wat je daar met vries? Oh, yeah, well, I got out of the vries and it's got to be. Oh, then you'd be alone. It's a vries and father, you just be accurate. But there's much to be McGurkin, what is good show, sharp and back into the dog. Just sharp near, I guess, she generally young. Yes, some kajai then she had it. Well, because what the direction go in Leonisha Intagaster. Right. Even though go well now then you be college to be no yes the we but there's the rest go on the sharp go shot Intagaster because the meaning. There is switching to leopard they kind of lockdown. Sure. Actually, March, like it's kajai never had. Yes, kajai she never get you know, but I guess being locking with you a goal wouldn't for hanging out like a hairy the walk sound sounding or pesty but a good ambulance good you know kind of do they cannot smooth you well and what carrots call it because Tasha Grana now goal an age. Him's na past she's chance her heart let your spirit daddy in the mouth.
Níl de habí an mí man forward. Agus sí le tú chuin fáginne a country daddy na nála mí man forward. A mai gláachtar an caiinte de bhegad ar an tas. It's chucky sé go fáin. Yeah. Sin rud bhain chu daí na dála. Chucky. Yeah, yeah. You orders as insta de baila agus go na baila agus. Caiú insta daddy na nála go dé taála agus Jeisio daddy na nála go bhí hé. Yeah. You know, so. In the else side, I didn't remember. So there'll be that. Lock it there, will be there. I'm going to do it in the next year more. I know, well, daddy and all the chatted girl, I was in the shop yesterday. So you should start to her after the iPad. Oh, yeah, I take that Skelly at Vigor, Mrs. Claus, because of the mission. Mission jazz fast, the kind of vis mutu in the other legitimate. Fydden Jenny Bella Lausha, Chohaviana. You'll be legitimate Galiana, woman Gala Hort on the meaning Harkistra with Hain or, well, you know, kind of vis mutu Jane legitimate Galiana, because the Jane Doy Sperry and a vis Nice Town Finish, the Jane Doy Sperry today, and you know, go on, Commissioners go forward, Jurassic na Presti, and was it you know few when mar ger na liana da rivich consues na icho na marshan elevile well is it mar brera na pressure we go east the speed we kajak we oplare this kajak this we here at samaku on the na walan and level here in the pressure chartista to show that through. Come on, that through. Yeah. But we just go to the shore leerskool leren door. Die met een bucket snel harder leren voor de. Ik geen schaders. Nee, no. Kan er ergens komen leerskool Henry neer met de laatste en dooie. Mijn twee region geld dat het tot twee is kawalsha. But being shot or Facebook with war, kind of. Check your face, I think. Yeah, kind of in the aftermath, and I could, but I guess there's a gone heartless, there's a gone less to my, I guess spend so not to say any, me Higginson, Jane Keller, Flashan. To snorkel, I guess fins are causes again. Actually, niet skashan en is vassen. Is vassen. Het is still in te krijgen, but you know, just. Snel, couldn't change our open sketch. Right. Okay, but. Hello. What is your mind? What's up, job? Tell me again. I guess speak of what's your stress with the photo of it then? The Jenny Cora and shop on the shop Paul Gallagher Stanish and our budget to come up to policy, Jenny couple job and thing in show. Car Wessel, Car Moy, and Higsha. I think that okay, so you mind, eh? Yeah, well. You got the mic, you got the mic. The mic. Oh, got to be mic. We are. So it's a gentleman kill now, sure. Yeah. But they still about guitars, aren't they? I also was. Good on you. There's my fine. Study fine, understand? I think what's again that that's how you mean. So what have you actually in the other thing that that's not. Did you in early? Yeah. Did you in early? Yeah. I guess a lot of perks in there at this couple of weeks. Oh, okay. Oh, what is it? The big market to be no, I was on that. Just have a way. Alright. I used to have a way. We haven't done one more. It's not here. We tell us between well here. I have to show. Okay. Oh, wait, come on. So I'm going to share it with you. We haven't done one. But one may have a listenation at the end of the Yeah, you listen, Jay? Yeah. I guess we that were any like so me have says but you weren't but I thought it. What time is it? no. Ah, no, you're Italian, and you're in short the virgin. In my verse, one. My good.
Fair play. I think my son's got a job in the place. All the others. I'm like, you're be there so far. I know. It's like schläft du Agus it's like a yard Kamas du as can peers cow Wash Mashahan Louis go queuing Salyamelui Imo Yam and lost doors but Irish Mori. Are we doing that spot too? Came on, she was a couple jobs in it, and she was behind the leash. Got a meal of mine. Let's start something at the channel. Well, is it the Anna and that will a competition job? Yeah, the mountain, yeah. Okay. Tomas. Well, should come up for a Bruma, like the school you're on. Okay. Okay. I just can't phone again. Look at yourself, sister. We should all say. She's there, aren't they? Right, I guess, hey, that's your look at the phone. You call it. I don't know about that. Fair play, that's it. To see that Dali just had to start, I guess, you know, pockets of big. You just had a vision, you can't release right? Was the boy and then will show a gallery in the door and Blair and into my version you know, you had show me and I should have had what is the job practical when you will good you know can I ban it and I take it up no that you know with Jerry and Costling a couple of them when the fish and this Lockwood Perch and the Oscars this was the practical one. But Rahel Paul and Ma at a statue. Gabby skipped the sheath again. I guess after has she said a lot of that I guess took some out of the big. Yeah, and a parity, I guess, must close after that all was Shane, I guess, Hocklish for the beer at that, but was the cracker Dorian. There's your 18 time, you know. But, you know, I guess we eat Oscars, Elegant American I guess, the way. Oh, doi one the beginning. We can't call you any. No, we can't call we fish and we fish and river dance. In Comhrá'. But Tishan, but and then fish and something here. Rumish fish and again. That's why she's into mine. Fishing into mine. It's been couple war and we hitching into my thing. It's a dodge that should have gassed it. I guess it's hug out with Thompson. She into my, you know, with Shin and Rod despair from couple heart and show, you know, and Takia holding shit doing it. Where Agria, I guess Morgini has seen show copy, you know, and Takia the holding shit doing it is which are gone from Nigeria. Well, it's a online shit can't grow much college to have level of care. The dini hannikish shahar court, but just like hello, rich, more we sack a gromage, college shahan level of care, because the moja shaku court darin, you know, a negation. So the dini into my version, you know, Gaheri, kind of captures of in him, you know, Gaheri heart and show, you know, can couple into my, you know, because it's interflaggable. Shouldn't Kendall Hannick go fund me, you know, fund your boy daddy, no? Jim doesn't go no. Doesn't go my quiz just Harry Yevili so to create opening a scanwell, to Jeremy la
cóla chunda dúna ná agus cóla chunda dúna ná a tú takeíocht omlan dan tógra seo. Chin si dan hehacht a talis, bhfuil sú agus Jane tógra tom, just one you dí na bhfuil saci ná. Oh, well, tá baid édi Karen Mara, tá si hanig si stahar a tre cén blian in bhí bhfuil sa. Tam fád han, hain si sta bhín inol bristin si, agus hanig si stahar a tre agus an sin Cabiga J. Harlan sin tan baidin sin a hain. Sé, tan Cabiga. Tan baidin sin a hain agus Harlan lianta well, is it hashish? And actually, this yeah, Fridge and climate, I get fish and bees and chin a bit. We fish a clonat, my Brennan, I guess Bonham, I guess, in a lifetime, I guess, negation, but then. Vi mis gyda le, mis mor ffordd hostio, gys mi gyda le, lo few wain da we had euro o aham waini e fi hysin sin. Rod môr e fi on, wel ys dyn e fi fel posu rhaid sy'n cheese, agos fel pacter ag i hys fi o gwaed eri. Agos pidgin ma trei, agos elia. Ja, os da ni gydor, agos fi siarad avantan. But helen yn ianta sgarbi, we navigate a pressure she's aware, you know, a hand in, she getting these massive, we start smatter, I guess Kajira, vast mucher, na hedge, girl, hoiler, na piano, put the dog, so now she, so the guy, like I had a discovery. So, we should get it down, sheriff, also, we should get it down, sheriff. We Luna yet, but where? Or what, I guess, well, listen, the people when they get ahead like this come from Lana Hill, I guess, and knowledge was pressure manager, but we created probably once and show a chapter develop here as authority, I guess, hand the daily legislator, I guess, wish the country, could you hold the end, but the Aling Thor, or as Twishka technique was, I guess. We kill that 3D, the Lord Gent edition, you know, gentleman as stainless steel. Okay. A just a doya V by a daddy, sort of a shoe. I guess, to my tennis, when you be edition, Gmail park up by Eddie and made it affect that they hit Tuesday than my yeah, where the Cruby edition, not Cruby KOs and job on my hand. I guess Gumo Sancha, I guess Gamichi near lost the Suez to make it. I guess my brilliant show and hit piece of alley in Eden, a vessel with Nashke. I guess Nihori, like Nihori into Shisha had a stainless steel. Nihori, no. No, you heard it today. So, Jake, yeah, the integral according conduct of Takia Dunman. But Tamajaru and fish, I think, and hostel is and trouble. Go questionary again for the conduct because Rash could show what them special avail Rahu and Sword and Hampton who he tourist directed though. I guess the Jesh might it and show a hewa, but kaitu lo the kaitu cabin foreshore license a thing there. I guess kaitu shine la cabin good what not much of holish das nashke. So shin and then shine jarin the misa gave Jashigan crew have a organization called the conduct more yetchin more holy conduct of a suggestion charities and when he acted, Majana, Gushin and Edgehin charities, I guess, good correction in charities is job. Our son. I guess, Kare Jim and John, with the boy,
Wat ma janu yn rhaid i fi som, ce gwrw yn alun tor yn sianed yn ei sy'n cael eisiau hol yma. Cael tu ei hol yma yn sianed gysbe jes ag cybi cyn alun tor. Rasio yma tender. Cybi ce alun tor sama gwrw. Cwrsydd drahad, cwrsydd pricing. Agus yn sian cybi yn cynnes fiwnti, agus yn cynnes as well as dan cynnes jesio, gysyn an sian benne bywydus. Agus aber gybyn dynnu sy'n, aber gybyn tein dynnu a fi twar yma gyf tesgyd. Wel, yn twar yma hwg yn preisli sy'n eich mas ag yn yr ymwysyn gymryd Can't have a Kate diet na Kate Kriga €1,000. That's all yeah. Kate €1,000? Kate diet na Kate Kriga, yeah. I guess come skier again football. That's an award. Now some bay fief and gate, jive and gate na come skier like a shanty. Shanty. I guess look bring Sonia Nigelastic. As Leggett, Leggett Productions. Run Chitchen Clare by lady. And Claire Bond. Claire or Doyle, she's a special. I guess run Clare, I guess Tamaya Brennan, a canch around by, she canch and fish and a run she had a spawn piece and she again where because I guess that she, that she spot gone to show. Na ceolchar ma bheith ogin was an choice by a daddy agus gomid seo gáilta. So bhí mai ag cantir sin ag an am agus de Sonia bhog sin bhála nas agus le len COVID a le go bhí si chuir fís an gáilta ar Facebook fa mí na gréine. Agus bhí sací de bhfuil an amsir Gajane being an amsir galwyd costas ag Jerry Sharpney a wael copta Sharpney han agus hosbwy a harth agus fi mai sawala agus fi Marini Weenie sawala agus fi the Free Sisters and show agus fi couple of the young Cranogan agus Garage Money agus Emani Arishke agus couple of the agus chuimid le léir síos agus bhí ceolchar an chios a tre. Na bhí lína céine go síos agus bus seo bhí seo galanta. Chur Sonia Guia anam sa dóir go mar a choiste. Ní bhí geirí pobliaí anhfuil mar ní ceabad éir daoine bhí chios le chéile. So chuid coppla daine bhí síos, but chuimid sis mar céile síos agus chuimid le buine féin agus coppla buine. Agus fi midge rai, when he jesh on big on your feet, when asked the shop gallery. And was we leshka faster, better na H1 was a funny job. And then he's big budget come on. I guess then you've been now row budget law, kind of Sonia and she had this couple of budget for security. Agus was she má bhaine bheith ganan was rud galan fian. Bhí se galanta agus chuin rian síos agus gúasas bhín rian híos a hiú bhín ceolchar an thart. So de sin na man social? Tá man an na man social le I léir agus chuidí sin go mór mhór leis GoFundMe. Bhí se mar chuirt an GoFundMe agus cha sí target the chapter job, and Tangerina shekel man we had a yearly but better can the little be small hannig mahas fast ook hier the Alan Curry actual agus gulor factory aku around chip hail now sketching and now rotational around chip hail the boy daddy I guess hog shit them costa and this come Jessica go ma han Sean ar se sta sé mar Jessica go camp a vegan no
bhfuil me job a dhéanú, me te COVID mar nó a me job dhéanú Berlín. Tá sin gan so go dtí seo me deanna bhfuil sus le séfachtar agin chapta den eile leochaí filiíochta agus go sin what's tá daoine í mai. Cara tas hiúí dóhol. Cara an rí ní te a gan Tes go gin nála agus le chuid agus le Valentín agus bín sá se galan agus dí le. sin le go Jona ná? Le go Jona. Le go agus me deanna bhil copta daine tú hí sin gobar le chéile. Tá sána gobar le bas ná agus bhfuil bhí seanar í acu chuine le chuid agus crí na mór agus se lás gin nála well is te sé dénta mai hí sin an rud is smó well is bhí Eileen Meigner a bhás agus well is bhí fu se bhaile meidir si bhí Eileen Meigner a bhás run si písa agus hannig daoine leis as Queens as Colleaster Queens fáine cean de 3D go den web agus be sin nach dú mór ag go bí cé alíntar a bhés ag cruú an sculpture a mahanseo gomission ina chodú mór agus fásta goméise inta mai bhfuil asúd na bhés éiteo ógan éitneach in siúdal an fi na hespan go se ábal chespan scéal a web agus sin go mé 3D bhil seo go mé sé inta úsáide faoine sin fásta. So daoine inta mai agus se gá leis te sammór gin diasporán fásta go fé daoine bhfuil. Go í géirí ní sé, Hartford Cantor ten Austin, agus Austin reclamara tussen go háse de lísin. Shop tú bhfuil Cafe Bar sin fásta teamí Farbert mór agus fé ar stalhaí ge mar agus te céimtaí go an sin han fu den gwaith nóí agus croí gáil agus sílam gur ha sí choid te fáile na sílam cruna sí tóca se bí agus tí toí ó sé cin gomisisi lein sa agus pe gona sí jazz a fós na tona tíá. Go mé go jazz an go si si walking náidniú when netí si. Tá mé me jobban go clubáige bhí Chanel gá sinné agus bhil íáge. Tá a hartmóra agus hánig mit heran an bhíanta go bhéh tuairis go taiscíúta go bhéh rinne scrúdú a rétain se fphobal agus hánig se má goró gahórla ina dóige bhéon seoí dó agus bhlas brunn cobliart bhór goró agad chu foiil lena dóige agus sin Canada. Tuairis cinna déanú tan tuairis deanta tan obair le deanta agus go muid fánacht leis tuairis sin a bheith fáil sían na go dúin go bheith mit go dé an tan agus bhil it smór a treim mar bhí gcónaí éit. Bhí gcónaí is ag gcónaí híos ban seantra go bhéh í seantra go le fáil agus which na leche be really na she get so good about la hartla hela. Agus níl bhí me Virginia fues bhí Pectorland on níl rud a bhí bhí Pectorland sinna bhí Well hín eistí ní a ní sinna na bhí lá. Tás ní áte mé Jack le fiú disco? Well cean na rudí an béir a hála ní dóla tan fána a an dó. Agus bhlasú
Pesagum Niela a Galway and she next the well COVID, but Niru yet these fairlands may him because she's a drama I guess caught for the was he gone? No, but it's gonna rash his giant shilling. We should just go to basket to them football should this go, you know. Make talent about Fridge or Clanky Door. Fridge with me. Yes, we did was it drama. There was it drama here. The brass was sharish. Extra he talker man I'm he wasn't sure. Is the clue I guess came from the brilliant Erashari dot. You know, I guess ni Hockala Hollerash I guess and then is small when my hand at attacking this and brilliant maybe again is na nailing molly. Can we nailing molly we shall get Girana. We shall get Girana. It's supposed to have gay, a chill thing no. We should just the immersion. It's shin parallel Huey Benny old Rami is from the first because I'm doing here. I guess Petty Perry, you know, I guess but you now will get it again. Now will get it grammar had a bit test grammar. Current I give that Bachman has Lauren Hardy as a Bach just pushing. I never do that just grammar. But cheer to goal Shane Mulligan. Yeah. Goal into Cosna, then I had a huge dog, you know, goal grammar fast, you know, can I steal can you know, na grammar do you learn to the tushmori, you know, goal on it, come have Cree, yeah, Russian, you know, come mine. We should can see you burning it, but he had Hashing TG can have it. I guess we see you burn at the nation at all. So it's a bit try about music and we see you burn. Yeah. Yeah. The first Jewish vision big get on at first the hue the meltdown. In Claire's special. Oh, for the bloody milch, but we had Jewish no. But we shall not shed to my column of it. I was shed again, energy or whatever, because we should make that. Should think to my fast, you know. But, very well. Shouldn't have done already. Cаймage race much nesh o you know, you togri marginash never sure again hard to be jesh or going in popular values to Harry's mother's car kind of race mature, but they like get cracking as core as yeah, cost like Dini Gay. Oh, what's it? Pocket shut it, but Tisha Jazz will as with Neratadini Masters Jaggers, Trade from there, you get the, you know, to get the cracking. No one? Yeah. Well, Chuckasharish. We should have one in group job the campy service to be webbing fast though. As a shoe control breeze of the shastan and every come off father. But we shall jackal gun lord a live shop, and we don't which put war vision. When these good in these very in price sheets, these smoke crack, no campy side with him. Pesco to Majini Nagoni in Canada was chain, I guess young Moran, good job, I got the end of question that she the way because they check there's no work at the Mishila. When you wish it, we bought a shear, I guess we should says that I guess what's the choice, you know, iPads, not phones, not Xbox, not PlayStation to get me up. Yeah, you all in pressure, could you? Shame. Kojak a little here, shame. That's true, everything you should scholar me, Martha. That's the last I should be doing. You know, Jesh had been here, you yeah. Castella here and a Piala here and a. Yeah, not additional here. You know, but anyway, it's my girl, and Jesh, you know, but it's and Jesh and Tucker doing.
is it my view in the here and the faucet go on the shirt she like in here or fell and back the head and we do the rash. Fine, machine. Well, the machine go back up in your leash. So you got that get to the shamish. I get that Thomas Jar against the dinner to go. What are you up with? Yeah, get but Kaya get rid of their tools against so you got that the show up in the shamish. Well, Nelson Gajay died. Said a Richie, one New York Richie, but said a could grind in the shirt she or Yaki the way COVID. Hesabum, you know, good old Gagaya. Feel way na chocolate brushy what to start is be real area. Ni cabin them yet elegant nash, but Nelson Gajay can soccer tackinash Gajay nine. Well, she got bit at the Shafasco checks, then I've got an release. We have go watching the copper release. Please don't watch the generation. Well, no, the time again. You know, come you bit Brella for Gori and Golden Mail for the Mar Far. When you have Golden for the deal at Hamilton. Yeah, because we're a child, don't you? We could go at that, but you know, gold cannot borrow yours the camp to this game. The well, I guess better gold Jessie cut than what should be huge, half the rational water that you know, Tisha was Tasha Jack in Orna. But can you want Tashi in the honey harden shop? Like bear there's a main comparison that like when the honey shop and edge of the honey person more like clear not Steve care. Like to suggest in the honey we can do. She also well be Virginia or can then the my head is marked a big in a mark. Virginia need art was art they can do a mark behind you call a lobby. But your reaction be with the holy so rank the MPA. I mean rank God because the dini God into pleasure I guess income you know it's been virtually got ancient the MPA because Hannah in the wall and she guess posthumous I guess workmanship go long the ancient I guess image got a we be Major General Tree Diana Shane Tree Diana Shane extra with no water I guess we mentioned Arthur I guess was na pony and car I guess a toga question the road Major go London when Farishania open Bisha Shady I guess Bisha had about Arthur and Han Major National Water. We question of in the with Napoli in London, I guess, and we with Napoli in Bow. I guess Jersey my question here in Bow that Jersey developed that they are true companies. So the property yeah, but Mother to me we should interject Toga question that in London. Better ruddy he Virginia in Shawnish and cancer to a hin and better that you can was it trophy because there's no rotation in London you can option. You know, Schnee Jimmy Clarky, you know, Jimmy Clarky level to be Costlation, I guess, no walk with no wallet and Mother to be and canter gone to swing a short and also then Jesuit na question we my queen there because can you know she's the tray is you can see them off with the honey yeah but then you should go in not could you yeah it's not to not only in London no the high la heart that na they can the dini that full well is it in London yeah that's course in that because you like actually mashilla kit no we got that Stefan you mashilla and shop will sit down and we cannot get them off when then let us but yeah you all test go to often phone and go and then just you know purchase the horse and so tam gente hour
Caiisi bhfuil an sa bhíine ráte bhil sta muidir cantlinn an seo sem muidir go gur an bóga bhí. Couple going to fucking fall, shouldn't Couple you? of them, yeah, with the watch. That's some giant version. We just started into Gasta. But what I said, very short yes, my doing faster, my current say she's cracking score everything. Maar what is het ooit dat je chat op je aan mij is dat de Grieken is dat je heel jaren niet win trash op dat de cola. Well being, but niet win met video way you know what I mean. Niet win de trash op. Het is echt John, ja dat is mijn show die gaat hier. De cola. Being met zo. So ten cursus is een maar ben je naast zo een keer zoom melody zo ben je maar dat cursus ook in van Say what the cheese. So well, my daddy got I'm sure my God, so when you're in the shark, so. When you're in the shark, you know Teisio le jazz, yeah. Ai, Gorda, cos o sif, tá Winter Loch Orman ag teachtas teachad seo, agus Winter Loch Orman seo, Winter Guido Urtha mi de in onaid Nepóricus an Uidor fwy láhar. Jazz Búlif, Constashif. Hello, Jim Tasha. And está Corsi and Shin, Jacker. Well, careful leher, you know, Tymid breg griha a tymid griha ar oed derfrwel. Sianne, Chos la hynny, tymid yw mwyla junior a haid na siandini agos ag genu lonti agos ag genu ddod i mor siandini. Ia na gre a mati gael y reiffil leher no. No, okay, well, sure. Jay for the day pain? Hajay? Good Jay for the day pain? Good Jay with the cursi leher? Well, Tashanis Masson Naravi ach sais Nilamage code on the shin ach ag naum chéna Tashi Gardu goni agus Kahmid Venice Kurumi like nos. Yeah, Tashanis Massa Edushkart Loch Garman. Edushkart Loch Garman. Agus si Biandini ag tashkul sais either Kilobantan agus Bajor Balak Lia. Agus, you know, sa túiskart. Agus vi 5 an leis chuman Lucas Grail chuma bíní amach ag céúra agus so tá na hifracha ag ardú, so just Dini Venice Kurumi agus Sinead, Sean Seal. Slí nua. Yeah, image in doing at the L en is gemeenje liggen hier zo ze la COVID maar niet helemaal goed gegaan het je bij ik en Tommel is karping. Ní feidir lam tú a chuistáil ró. Is Jacker tó leistáil? Ó wat je Jacker méid was ó go meisce? Tú a bhádóing. Agus beidir go mission. Tá ma pí a fáti hiú meisce for the mission. Yeah. Clishimid who actatu doing, you know. Yeah. Sais Macala own. Yeah. Well, Shane, we neuromet gelly that you be with Gark Majigiri Nishanya and Vien, so that's with Bogumar piece of bug. Well, de gana béimiid le chéile le haiken chóráin seo béimiid le chéile meachsa ach marial an vírus táid sceapathe is so beag daine échantéag teachtasteach an Zoom ó áitena eile. Neacha mé éon duine a chuáin bachrán ó míon bharta. Oh, Sinead, the shark inca Jacker na what? Yeah, sure. Yeah. Sin zélan is like níléon dolas. Fanny í sáhaite agus arpaí mar néhéin agus buenas ó NFP Frederick and Shorty Door. Yeah. Chéine jaspúla live. A cheán chutá tosanniu. Ceart galore, yeah. Elis som bhfuil paddy ann nó bhfuil sé cúlach nó. Ní dó gohfuil sé cúlach.
Tá na chuirdimithe, yeah. Tá sé teachtasteach ar an chunta selle. Agus tásúla gom go deachig Tomás agus Donal. Now dúirt Donal go mé sé amach ag gimmer galf agus is a bhfuil an lá sin chuma. Yeah, no, tá sé go hálinn an seo, so tá cinnte go bhfuil Donal amach. Hi, Fadi. Fadi. Tá tú móchta. Tá tú móchta sinné, dí réit. An blushing tú mé an ish. Blushing, yeah. Galore. Galore, right? Yeah, sinna balloon. Céim fá go bhfuil an chorus Africa a ríis. It is second. Ní higgim chorus nuair atá siad Africa. Céim rud cai mé an rud céin a dhéanamh gach céin ann. Oh, it's Arlene the Nishanir. It's just Uruan é seo agus béméid a rascatí an chorus rialta an teachn se fúin. Seo just an rud a I will den ene taobh here de Comhrá' na Gaeilge. Well, no. Hánig tusa isteach ar. Oh, sin an ardifig. Tá méid féchan ar Comhrá' na Gaeilge. Yeah, sin an ardifig. Gan éon duine le feicáin. Sin an ardifig Ag duine éigen isteach níos déanaí. Yeah. Níos déanaí agus cad sin big brother. Céim fá go bhfuil an athrú sin an rud nach digim. No, tá méid ag dul amach bio ar lína chuil láthair. Bio ar lína. Bio ar lína agus tá sé ar chumas déanaí dul isteach agus éisteach linn, má tá éon fiú éisteach linn. Better nach will Amadad den say sin te Beidir nachhfuil. Ag sé seo ar fáil ar YouTube níos déanaí. Yeah. So, well, tá sé ar YouTube anis. Í dáilm go méid daoine eile ag ranú teach. Céim fá nach clíonn sibh go dtí ceann rud amháin agus sin. Clú agus Fadi. Ag leathanú amach. Níos fuide amach. In roií mór an tail. Is fiú a dhéanaí bheith ag éisteach leatha Fadi, mar tá an méid sin ólas agat. Yeah. Is mór an trua é chuine dúin héan. Ceapam go bhfuil an nómacha den béal bán I gceist an sin ná. Well, tá mé ag déanamh an stadéir anis agus tá mé inchin bonus. Cáhanna bheith scrúdú agat? An tachtú lá is fichid mí na saona. Sé seachtain na fágathe. Bheith fáin an céim a dhéanamh vidir an dáling. Oh, yeah. Sin aga ar roiig ar fad nach bhfuil. So bhí ceist agan chun an lá faoihearra Fadi mar gheall ar an am. An ceartarrá ar a thugtalóg nó ag a thugtalóg. Oh, yeah. An bhfuil difríocht ann. Annig sé seo. Yeah, well, bheith ag a thugtalóg a gomsa ach connic be an dárod, so ceapan go bhfuil ceann amháin comá leis an ceann eile. Yeah. But ag a thugta bhí a gomsa sa bhunscoil agus clíam leis sin. Yeah, thula mé an gáchéin ach agus bhí dúirt Evelyn go raibh aberháile ag an poiste ní cuiinm an machnú in Indian agus scríb si ag
lehurisation rudé agus dúirtí go raibh sé mí cheart go raibh sé air. So hánig sé ras níos déanaí agus dúirtí nuair tá tú ag caint is féidir ag ará agus nuair tá tú ag scríb sé air ach ní chuoinlam gur sé sin art catha mé á amach mar. An féidir libh sin sin má bhirt gar fáistí. Siad go hálan. The hálan ar fáil. Bhfuil siad san ina chódaí ina gcónaí. Shráid ón Uachtarach. I Lochgarman. I Lochgarman. Agus cén scoil na bhfuil tá. Well tá an ceann an Charlie mar a thugtar arthaí. Tá sé in san scoil sin John's Road. Sin, sin go jazz. Tá siad go hála. Agus níl an jóg eile ach in sa creis. A raibh siad ar thuairs leat nó? No, bíonn siad, am muis sa Gardaín an sin uaireanta ach tá na thócádaí inis an gabhain. Because tá mé sort of búrtha faoi. Agus ní higann siad an scór ceann eile tá agat sé, Agarbach im lá tlia agus féidirlam ar cuairte tá sé beagnach sé bliana dhéis. Sé bliana san nolig. Agus gar fáistí tá, John? Trúr. A hocht agus a cethir atá. Oh, right. Or is it a seachtagus? Ceapan gur a hocht agus a cethir atá gis. Cailíní go léir, Just Cailíní, Cailíní agus is iad páistí má wach. Well, an pertile tá agamtá siad I Luxembourg. Buchel agus Cailín ar dar agus an buchel seacht blian dís. Agus can tá chuirsaí I Luxembourg? Tá siad ceart go leor is féidir tests a thógáil gacéil le lá más maiile. All right, okay. Sarah Nashka, Yeah. We say come to Milwaukee ne agus fine sé na tests gober agus Savalia agus Skaka, An bhecinn sé an dara súl dóbhatá. Ní tú ag trid mé an ábréad an teachtain se caite. Níl sé holca is a bhí an céad. Tá sé beagání níos fear, but tá sé tí galore, nuair Road to the colour and am sure. No, ní raibh no. Agus cén sé darmad ar an súbhná a thuirtom, So an téan rud an bouta seo ná well thug siad an rud sin dum faoi dhearra ach bhí sé ró déanach. Nuair a bhí gach rud críochnathe we may sort of relaxed on Shinmar there, huh? Up to the 90s, as to say. But on Tom Shot now, Pisha Magalore, Kegorev Karev on Snahed, Pisha Dean Galore or Marish, So ni vegne. Agus cadé anaman galar atá agat faoin na stoile? Ní léon galar agam is sé an procedure tugtar ectropian Ectropian. ECTROPIAN. Is buineann sé leis an fára ag an bun. Tarigíonn siad é sin go dtí an taobh. Agus ní dhéanann sé an difriocht an fára os córda húil, So, but níor chola mé faoi an écar go dtí gur landáil sé an rud orm agus
Cúig mé raig leis gan éon cíl bheithe go in éair. Bín tú ag gcóníos na cogaí slí na slí an eile. Ceapam gur hiig sé atá go raibh an VHI agam agus so cúpla skilling dó féin. Well, ní léine ag teachtasteach ó Conradh na Gaeilge, na? Oh, ní Big. An mé? Oh. An céim fá go bhfuil si déanaach. Atá si Ní si déanach G Jera na tréise. Yeah. Just come with a chuir leis na daoine eile. Tá an clifa soccer siúil tránóna a Seán. Ken clifa? Fíra agus an Yonlan. Yonlan, an yeah. Agus tá sé ar Sky ag lethúir tréis a cehar. Oh, well, níl Sky agam, so feice mé... Níl sé réon rodile. But anyway, tá leat den Iran tá siad síinte leis an COVID, so... Yeah. Oh, ní dócha... Oh, wow. Gedaring ó siad gomar. Yeah. Tá siad hawl I bhionlan nach bhfuil. Yeah, tá siad ag immert haar sáile mar haar lear. Haar lear, yeah. Yeah. Cad é, you know, a bhaile agus a bhé, cad a bheith... So bhaile agus haar lear, so... Ceart don rud sin. Well, tá sé sin buineann sé leis an imircán ó rud éigean mar sin. So bhaile ospáile sin é. Tá siad ag immert ospáile. Ospáile, yeah, sin é. Yeah, cáhfuil do bham, tá sí ospáile. Oh, yeah. Yeah. Tá sí imethe síos go dtí na siopaí. Yeah. Beg slua as clún dalcan ag tracht lína in ar níag. All right. Slua? Slua mór? Well, ní slua. Dini, Gaeilgeoirí clún dalcan béidir grúpa cosúil lína níl sam. De bhí roinnt scoláirí ann ó scolanna éigeanta agus cúpla just grúpi cosúil lína agus. Well, sin logan an Paddy, clún dalgan. Clún dulcán. Dulcán, yeah. Dulcán, ní hé jalgan, no? No, ní hé dalgan. Níidir gur nuirt mé dalgan. Ní lisa gom cad is dulcán ann, but beidir gur anam duine. Anam dílis. Beidir néamh nó duine a bhí an. Clún is meadow anyway. Meadow, yeah. Yeah, tan cinnte gur anam dílis fáin. sé an áit haithní an lomsa ná clún mala, you know, is it then meadow of honey. The meadow of honey meadow, yeah. Yeah. Meadow of honey, yeah. But the tá galore clún tá clúning acad. And cuid aca, you know, cuirtar an béarla tá ceann aca timpeall má heach féin sa bhaile clón. Clone, oh. Yeah. But it's clone atá gist. Capam, yeah. Cad ma yeol an lugan mi loch gorman clunny gal. An Asian clone na ngal? Clone na ngal? I would say so, yes. Yeah. The meadow of the foreigners. Ah, right. I don't know for sure, but if you look up Cluny Gal, yeah, the garage sheet yeah. An irid sheet, right now, gazetteer na hearing and shall go. Cap me go around all the shin in the viewer. Oh, and Laura, only go. CLMN. Yeah, Clún na Nál, Meadow of the Foreigners. Clooney Quinn. Cade? Clooney Quinn. Russ, come on.
E Quinn. Yeah. Yeah. So, Quinn's meadow. Vi la Mo agus la Quinn. Vi rointe in a gá la. Sure, yeah. La Mo agus la Quinn. Yeah. La Quinn on Quid sa túiscart agus Yeah. la Mo on Quid sa deiscart. Right. Cancel the treat Tá sí sin cosún le Caesar's Gallic Wars, you know. La Quid, la Chinn. Yeah. And la Mo is Mogha. Oh. Yeah, but I think Tuggin Moon as Shin. Yeah, well, ta on Gazette, on Gazetteer on show, August ta 3 lahanach de átainna a thosaíonn leis an focal clún. Yeah. Well. So la Mo, Mogha. Yeah. Agus Cilíonn sé an cuid ó thuaig, anna? No, an cuid ó yes. Oh, yes. Yeah. An cuid ó yes agus la Quinn sin an cuid ó thuaig. Oh. Yeah. Probably this Esker Riada, Esker. Yeah. Tá sé dul trasna. Trasna na tíre, so. Taobh one no Taobh eile. Yeah. Gallia Divisa in tres partes erat. Sin an méid láidir na dála méir. Yeah. Well, an tain rud atá gumsa is not quam celeri me. As quickly as possible, naka? Quickly as possible, yeah. How do we? Oh yeah, vi largely Sean O'Doul. Cúpla hin. Sean O'Doul. Yeah. Yeah, well, sure. Which we carclor ach need wind le cursi riverachta some. No, Neil Chain on Chocty Stock. Go vi sé sort Cadéan focail vi ní raibh sé ró hásta nuair nach raibh sé. Yeah, dúirt go sé ag fannacht river glúna. Yeah. Agus Beiger an sin beag sé in anteach. Yeah, but you're on Fairbuck, ní dóilm go méid sé nan sin a lámh seáil, you know. Tá sé Jacker doing Shandín mar sinna. Well, Tom with Claire Shan in the Shandín. Dulling lech le héad technolíocht. Cuid doing these sinna an cuid eile. Yeah, tá daoine a bhad níos sinna ná doing bhfuil mé faoi cúpla daoine sna hocht, well, tá cara domsa sna hochtaí agus just thosaigh sé le déanaí agus bhí cara eile dom agus bhí si nócham líon déis nuair a bhfuil si bás ach bhí si ag immert scrabble lína, bhí si ag scríomh a cuioineacha nó memoirs leabhar lína agus ní raibh sé amachchas an river riamh. Yeah, but we didn't know Bert mar sin, but an cuid is smó going, you know, is tá sé Jacker déal all lena le héad. Is dáilm ó tús na ghearchéime seo is dáilm go bhfuil I bhhad níos mó daoine lína agus riverí agus Oh yeah, when sin dulin lech leis rud Jarafa hála. Yeah. De bhar an na pandéma mar a dheartha. Yeah. Súntaach an rud in aríire mar cosú le seo man bhfuil tú ag búla go fisiciúla daoine tá si go jazz iad eáil lína in é an chuirsta. Tá an frása sin a gcuibh nach in áíre píra. In áíre píra. Yeah. Really and truly. Yeah.
Narira Pira. Yeah. In Narira Pira nach will sé sin únta. Yeah. Ac ní len brí le Pira, ní focha le anna. It's just ní úsáta ré ach sa frása sin capan. Yeah. Ach glaachtar leis like is rud. Yeah, well tá galore de nach will éon míú foca láirithe ach tá siad úsáta riad I frásí agsúla. Úsáid ma feisty, really and truly and ruly. Tá Úsáid ma feisty, really and truly and ruly. Ní cílíonn sé faic ach bhrá Albert sin. It's just not kainte gan kiel. Yeah, that kind of feisty. Yeah. Agus Connemara derter Darira Fira. Darira Fira. F I hadari. It's just Ní dóilm go úsáta si núsádan si Darira ach I Connemara. Ceapan gur focail connachtach you know. Cad úsáidan tú? Nach núsáidan tú Which yeah, but near Cola me and not in Connemara. Oh, well, to Satmar Econi and Shaw. Ní sin le rá now nach will sé sanna hat an ella beidir go no sádan siad níos minicí in áitina áirithe ná in áitina ella, you know. Could make a minic or skull. Yeah. Agus dúru minin gcóí nuair bhí sí óg agus well ag leir bélige lom gcóí agus you know nuair bhí sí a géis insin scéal agus tú si tá fearna agam a bhám ina riar píra agus and rud yeah, but you could say tá an fear sin an Darira. Yeah, very serious. He's very serious, I think you'd say, you know. No, tá an scéal. Tá sé Darira frí sin. Yeah, agus is tá an scéal Darira, like, you know, is just scéal Darira, ní scéal Darira on like that. Ní fantasíocht atá I guess. Oh no. An green in my hula. Well, we can see here go. Yes, back and road. Grow shade for galore, imagine. Tasha card galore in this. Yeah, Tasha Jackson in this, yeah, we should for galore, imagine. Agus hula to ein road for bala clear. Can ik me tourish go make I'm sure ufasa kamala clear in you. Agus go make an four to fast account. Oh, no, near cool. I say Aaron came jocht Kana le Gorman fui laher. 3 came jag in clear Augustin Shaw. Yeah. Ní sé go holcach ní sé ró Yeah. Fui fanóg an segus Cad a haar loig sa túiskart agus sa start seo má hen an túiskart fui den glas. Well, dúr go méid siad ag féchant na chundathe nimmel, so ceavan man agus dúna chuníad a chur levéil a chathair. Yeah. Ach Mona bhfuil daoine níos tuairimí stáilm go méid go léir. Féchant the lads in Liverpool léirfol in you. Agus a géan of sport riv an den glas. You know, we crinú no or acu I lára bhaile. Yeah. Riv an the den glas. Yeah, chanach me fish John. You know, as neag bhrach be narira, like, no.
we an more learful a kind fui agus we an an noire Yeah. Agus fiú like an scéal leis na grúpi as an Comhnú Glasgow. Sin nára an air ní bhíon daoine ag smuoinach I gart ná. Ní bhíon cíal no. Well, bhí mé gimmert dolphin jobh le duine agus dar leis ní éon difriocht idir tír bith. Is cuma má dhéanaan tú dín lasáil nó mura dhéanaan tú é. Tá beag an galar ann agus ní léon dó las. Dar leis. Is fear go dtí sais lína éigen ach da mé gach duine ag clí leis na rialacha bunúsacha. A másca caithfh na láha anithe agus chun scar as a chéile like you know na bíon spás idir daoine agus is in go mé méid car scar sóisialta sin noch is dálim go mé sé sin like I bhfad níos fearr. Ach tá líon mór daoine nach bhfuil ag clí leis na rialacha sin agus mar sin dé like tá sé. Yeah, but you see an fá nach bhfuil siad có díthleach agus mar a bhí siad I dúspáire ná níl an irid sin daoine an méid céan a daoine ag fáil bháis. Agus sin an fá go bhfuil siad eisiir tá siad mag golóir, but you know, níl siad ag fáil bháis in na hibricha céine agus mar a bhíoh siad. Yeah, ach tá droch scéalta ann nach raibh éon ólas agan. Tá droch scéalta ann I gcónaí. Droch scéal daoine nach bhór bás ach. Mar a dúirt mé leis an duine a raibh mé ag immer gáil leis inniu. Má dá méach aithne agat duine a bháin fiú a fuórbás den galar. A roiid sé sin do bheoin. A fuórbás nó atá tín atá I mhaol báis. Tá sé sin all sort cún, you know, ná bí a kaint faoi na daoine sin. So béidir go you know duine cósa béal doris ná rud éigean mar sin. Atá san ospidéal, you know. Beg tú ag resúnta sa cá sin ceapam. You know, an nearna sibse an dáin sin an glán ar tógad mé. Thula mé an tanamach ní dhearna mé ar scoile. Yeah, it's scríbtar Douglas de Hida. Thula mé carcalóra. But anyway, tá sé an siimplí, but deirtar nach filiocht math é. You know, na daoine a higgin le héad. But ceapan dar lumsa tá sé go bra siimplí, you know? Yeah. Agus so seo é an céad versa, yeah? Aihu. Ó bhaid go háit ba bhra mo hiúil, is do bard mo léim bhar an cléimh, san isce fír ba bhúr mo gúil, is ba bheo mo crí I lár mo cléimh. Mar chos an goria de bhí mo chos, mar íran gach alt is fé, bí an sonas Rome howlis of us, sa glán in our tógad mé. Now, you know, Capam sé gur Gaeilge das atá I gist. Oh, Gaeilge. Yeah. Now, béidir nach filiocht de réir na Sanioli ha. Ba cum a lum sa fearr bith, ba cum a lum an downam lán, mar ri an ia do bhí mar ri. Mar fruch an cléimh ag dul le fáin. Is ní raibh rud bith sa down nach néonhing, dá mo bhaile mé.
The lame of vod bhar na haun. Sa glownin ar tógad me. Yeah, tá sé sin jazz, tá. So Captain gohfuil si go as, agus is féidir leat gach rud a hiiscint. Gan dul go dí na folklórí, Yeah. Yeah. It's an canúnta tá an sias. Yeah, well, an Captain gur be canúnt iarthar na haireann, cos ba as Rus Cumán do Douglas de Hida. Agus ag déanamh taide an sin leis na daoine san iarthar. I dúspára. Lena Reiglish, tá sé go jazz, Lena Reiglish An tríú tá ceithre versa ann ar fad, so tá gá ceann léit amach agam. So an tríú ceann. Gach ní dá bhachas le mo húil, bhí sé darlum ar gahan óir. Is anamh a dhearcing ar mo cúil, ach ag dul a raig le misnach mór. Da leaning se gan stad gan ski, morún nuair cuiring Rome é. Do bhéirthing darlum ar an ngwe, sa glownin ar tógad me. I would catch the wind. Yeah. So, ní howlig tá sé lumanish. This is us now. Ní howlig tá sé lumanish. De bhí me lua nish tá me maul. Yeah. Is má léin an east de bhris. Sean nart mo crí is lúm a vowel. The Kyle me moran is for me fis voran. Och, ní sasu Malayan gan Mary Shog. Sa glownin ar tógad me. A sé sin go hálan. Agus ag an ní seo tá sé anna catín anna irúna, smile on me sin go mór. Yeah. So, the una orm nor a bhí me gléibh faoi, filiacht agus mar sin agus na fili múra le rá. Níl mór an mass ag Douglas de Hida mar fila. Yeah. No, siad na fili múra na Martino Dirán. Yeah. Beidir an chuigar á Douglas de Hida ina frod a stónach ná mar sin. Well, yeah, but bhí sé sin ann comá. Tá an cewd an bhean a bhí pósta le Conor Cruz O'Brien. Mar amach a tí. Tá tí an bhór comá, agus den an bhean eile níos óige ná. Tá mar amach a tí ina bheithe fós. Agus tá sí an gard an céad bliain. San is, yeah? Tá sé sna nóch na nóchadí déanacha. Wow. Yeah. And nula ní gáinal. Nula ní gáinal is even long nula ní gáinal. Nula ní gáinal. Agus den an fear eile ná an fear sin a raibh an etchin ar híos I Gorcaigh. Sean ó Riordan. So is iad an cahrar sin na fili is mó sa nua Gaeilge. Yeah. Now bhí tá fili eile I gceist, but is an cahrar sin tá siad inanam a bheith ar na fili is fear sa nua Gaeilge. Yeah. Sa fiú híis. So tá ó Riordan básithe agus tá Martino Dirán básithe. Sin Martino Dirán leabhar. Yeah. Yeah, dawn to 1939, 1979. Yeah, but ní bheadh sé có siimplí an stuff seo a hiiscint le Martino Dirán. Yeah. So seo like favorite poems a bhíoch a gcuig ar scoil. Tá sé sin agamsa. Tá sé sin agamsa, yeah. Well, tá an ceann sin ann. Yeah. Yeah.
Erter gur piece of filiach de shimpli on, you know. Yeah. Yol an ri. Yeah. Yeah, tá sort ceol ag buin leis nach bhfuil, yeah. Yeah. Skriven tú mar sin as berle le Janie chuig si daggerel you know. Yeah, daggerel. Yeah. La 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 la. Yeah, and brittle says. Yeah. More of a rhyme. Realte ta she. Rhythm in rhythm. Kan Gelge intak Sudan shin. Yeah, well, Tappan go well, yeah. Yeah. But it's a filiach buinen she leis an dinner istig nach ha. Agus sinné, yeah, but yeah, sinné is agree na dini atá an ja ach mar an rehunach mar an gena tá rialcha an gur ceart a bheith either command, you know. Yeah, well, sinné. Skriven dine an rud a tugtar filiocht ach ní filiocht in éic. No, ní lach riam. Yeah. Rinne me héin ceann amháin nuair a bhí me sa bhunscoil. Yeah. Agus it's just, you know, cad a bhí a gceist. Oh yeah. Lá amháin nuair a bhí me óg. The thug me skilling péir a bróg. Yeah, sinné. The bhí siad bras, the bhí siad bug. Ní raibh siad briste in éon beag. An lá ina dhéag sin bhí áthas orm agus cuaig méid snáb mar bhí an spéir gurm. Dag mé na bróga an trá agus nuair a tháinig mé arás ní raibh siad le fáil. Cuairdigh mé an áit go léir agus connig me iad ar chosa tincéir. Thug mé suc sa fustó agus ní bheidh sé arás go jo. So sin bhí mé dem lína. Yeah, agus tá sé fása mo ceann. Yeah. Agus is riam é sin seachas. Ach bhí misnach ort scríb in éair, you know. Oh yeah, ag an nám, you know, ní hé sin an tain. Yeah. Cad dúirt an Moonshore? I don't know, ní dúirt sé go meach me ag buachant an Nobel Prize for Literature or anything else. Yeah. Well, yeah. I remember writing what I took to be my epitaph. Oh. At the same time, yeah. I was thinking of dying at that stage. My God. What was it? Osperle now a bhí sé, yeah. Oh, sure, yeah. Agus an bhfuil sé sinna de clicking agad. Yeah, tá. When God has called me to my grave and I can no longer be, by this small verse, I'm hoping that you'll remember me. Oh, sinna. That's a shinu fása. What was I doing? Ert galore ma be to Jeff Lena. Yeah, dem Lena dís, yeah. Scríban sin derelition. Yeah. No, nuair a bhíoch an Irish a choramach ag an manscoil. Bhíoch, you know, cúpla rud istigh an sin. But it's more you know, the rippling brook and all that kind of stuff. And still Shachas near Higme go raibh an filiacht ag buint leis an duine taobh istigh. Yeah. Sinna there Pádraig O'Connor nacha. Nos Captain go bhfuil fille sáte isteach on it go Tá fille tá yeah. Amadán fille taobh istigh áit éigean ag írig léam tamach. Tá más a géirí teachtasteach agus ní féidir so ceol mé teachta chuig Seán so béidir go mé sé an éiligh an isteach.
Cén fá nach bhfuil sé nach bhfuil an rud céine is atá gcuine, no? Yes, an rud chéine ach ní sé a chumastúin sa éligant isteach lei sin. Oh, yeah. Is even lom cad an tan na bhír. Mo chuine fuórbá sim líana. Bill Burstall? Max Swivna, Project Max Swivna. Yeah. A smile omation. Project Max Swivna. Ach, agus bhí an únarm nach raibh níos mó sna papéir nuair fór sé basim líana. Tá lán le bhuiile Janie faoi Jerrick Mahan fuórbá. Níor scríb sé Gaeilge, no? No, níor scríb sé. No, níor scríb, yeah. Agus cé T.O. Dorgan, na scríban sesin in Gaeilge, nach scríban. Scríban sé... T.O. Dorgan, hana? Yeah, Corciach. T.O. Dorgan in mun filiach na héireann, you know, tá leabhar a churamach gach bliain aige, mar gheall na pillí nua tá teacht. Yeah. Yeah, tá leabhar go man seo Frank O'Brien. Oh, yeah. It deals with Filiac Gaeilge. Now, he's an American, so Captain Gunjarna dinne egen Astrocon better an Gaeilge, but ní dóilm go meach an Gaeilge có flúrseach sin aige. Bhhailm go meach an Gaeilge có crin agam go meach mé ábalta Astrocon a dhéanamh filiacht mo grifór as America. Neil, you know. Yeah, well, you see, tá sé on-jacker Astrocon díreach a dhéanamh ó teanga eile. Mar tá, you know, the nuances agus mar sin den teanga I gceist. Agus, so, is féidir kind of Astrocon lína lína a dhéanamh. Yeah. Ach, ní filiacht é sin. No. So bhí sémas híní go maiid chun Astrocon a dhéanamh. An dhearna sé sin stuff as Gaeilge. Is stocha go dhearna, yeah. Yeah. Well, ní lisa gom, but the Darter anyway, you know, níl sé simply le Astrocon a chuir gach lína. No, níl sé. No, ní bríonn sé mar sin. Agus is féidir Astrocon an scuilte a dhéanamh comá. And we'll just sort of buint éigen aige leis an ábhar ach gan bheith díreach cosú leis an ábhar, you know. So tá go leor de réir na scoláirí anyway, tá go leor sais Astrocon is féidir a dhéanamh. Nuair a bhí an gúm ag déanamh an Astrocon sna trocadí agus na daoine a raibh an Gaeilge maith acu. Well, an cuid is mó gaibh an próis a bhí gceist seachas an ilíocht. Ach sin an áit ina bhfuil an Gaeilge iontach le fáil. Yeah. Because bhí siad an cumasach ar an Gaeilge na daoine a rinne an Astrocon. Cé go meach an Gaeilge go maith agat. Is Jacker Astrocon de chuile sort a dhéanamh? Oh yeah, tá Astrocon an Jacker ar fad. So Derter go gaithigh tú an bunteanga a bheith agat go flúrseach agus an spruchtheanga sin an teanga atá tú chun an Astrocon a dhéanamh inti. Tá go mbeadh sé sin ar do thola agat comá. So sin caithigh tú bheith kind of saniolí ar an dátheanga.
Oh, is tá ceart agat, yeah. Agus an filiacht agus próis ag an am céine. Yeah, sinné. So, you know, rinne mise an diploma sin san Astracán ach ní bhéing in an éonrod mar sin a dhéanamh, you know? Ach, you know, bhéing in an just an gná Albert. Yeah. Astracán a chur ar sin. Yeah. But, you know, tá rialacha ann agus tá, but nuair a héan tú in lech le leabhar mór agus an Bíblia nó rud éige mar sin, bheadh sé sin uafásach dachar, you know? Uafásach. Sure, rinne man an fear sin Padre go fínach tá. Rinne sé sin Astracán ar an Bíblia, ar an Míblia. Oh, an Jarna, yeah. Yeah. Agus sin an céad is tócha Astracán ceart a rinneach i ngéilge. Yeah. Cé go raibh go Jarna na Protestúnig Yeah. I bhfad níos luithe, I'm sure Eilí sé héin. Oh, sure. Yeah. Huh. Bhí fíor gailge a goige ola fadó. Yeah. Ach ní cliisiid faoi le déine. Stocha go raibh na go raibh sé ag chuideann na Protestónig an agus. Oh yeah, but sure. Tá sé fós ag, well, hí scoláirí Protestúnachta a rinne sábháil ar an ngéilge sa túisceart I dúspáire. Yeah, it's stocha. Yeah. It's stocha gohfuil as éirí a teachtaníos ar sa túisceart. Yeah, well, bhí géilge ains na Sperini nach raibh. Oh, bhí, yeah. Agus den bhí Oriel. Yeah, bhí sé. Géilge Oriel. Yeah. Agus is tócha fadó go raibh sé níos dul isteach a gunda na mí agus áitina mar sin. Yeah, well, cúnta na mí, bhí cuide cúnta na mí in Oriel. Yeah, bhí. An túisceart cúnta na mí. Yeah. Agus muoineachán bhí sé in Oriel comá. Yeah. Agus cuide cúnta an Cabhán. Agus cúnta Louis ar fad. Cúnta Lou, agus cúnta an Dúin, agus Ardvacha. So cuid na cúnta é sin. So is tócha go raibh é an áit now in a, you know, like Crossmidlane agus na háitina uafásacha sin. Oi! Bhí mé ag febhla sin. Yeah. Chuirmachtósa. Yeah, na háitina sin. But even fiúháin san am sin, bhí an Jailtown idir an dá soch. Cad éon focus? Sochaí, nacha? Sochaí, yeah. Sochaí an? Society. Oh, sure. An gá communities, I suppose. Phobal, yeah. Bhí an Jailtown agus bhí na daoine, you know, I dúisceart Ardvacha tá an cuid is mó Protestúnach nacha. Agus a deisceart Catholica. Agus nuair a bhíonn tú ag féchant ar an léirscáil. Tá cúnta muoineachán níos fuide ó thuaig ná Fearmanach ná Ardvacha. Tá sé níos fuide ó thuaig. So ba cór go mbeadh muoineachán na sé cúnta agus beidir Fearmanach sa fiche sé cúnta, you know. Ó héamh, you know, an áit ina bhfuil siad site. Ó héamh tíreolaíocht. Téan muoineachán, you know, or mar dín sús isteach san na sé cúnta. Gwibann sibh sna chuigedaí agus na seachtaidí bhí clán mór ceol ó chunda éintrim a Darabana McPeak. Yeah.
Mike Peaks. Vi anna gaelga akko. Well, Protestoni gyd, yna? Ni lysagam, but Captain Gorabid as an commission, So, Ian, Nach wil sé fear, nach wil sé fear. oh, sure, Thomas. Yeah. Big Ciara. Yeah. Shut Thomas at Chactanish. Any Macan and being a bugger and shot. Basic function and allow Jernak free connoisseur a Lena or Crohor no or Concour. Yeah. Agus Catadur Stella Brackenche. And scale the Goffrod page from Exesho, near Star, and the being. Well, on Rod a Vian a got, nor a Vian to Savunskol. Fanan sé sin lat. Agus an Rod a Vi a Gumsen nor a Vi me na o Crohur. Crohur, yeah. Yeah. Ach Thomas, der sé o Concour. Tatuaun, Puyera, is Puyoi. Tatu Mukta, Thomas. Brewer and Knapper, mute. Tatuaun. Tatuaun is, yeah. So Catwi and O'Crahur, Ahmad. O, no Maradurtin egen, no relation anim Orwan or Concuber. Vi shanna kasule le cucumber. Yeah, cucumber. Ta sort lagnaka exul an anim shin. Well, o Crohur fashion. Yeah. Well, on Usater o Crohur, Igiri in Acre. Neil, no, o Knochur. O Knochur. O what? Yeah. O Knochur. Shane, yeah, o Knochur. Knochur. Hi. Knochur. Knochur, yeah. Maar well, Crohur then must be Connemara. Yeah, yeah. And Connacht. Agus Connacht jaar laat much. Ook nog horen maar dood aan John dood in chin with this got and retire school. Tanima all mean to the one school fan and chill Yeah. Dood Paddy tan caretaker, yeah. Oh, Paddy, yeah. Shane was sure, yeah. And Crohur a bit. Crohur, yeah. Connacht. Yeah, but it's now Shin and Rudda ta do na gerba a gum mar a der sheet mar is dinner as Corky a vi a gum mar Moontor. Yeah. Der session o Crohur. Yeah. Oh my God. So the could share stray. Oh, yeah. Yeah, better yeah. That's more she on Jacker on Ain Rodella yeah. Again, yeah. Tá sé sáite I do pligan agus sin. Well, it's clean of nor vi mar ne galasha parik fan og vi fado vi olive on agus bin messenger baskiri no an tef sin tira do agus bin derek sé go ni ok na chuir. This good, yeah. Ok na chuir. Yeah. Na chuir, yeah. Cool. Ni hen hori na knokurig. Cad the sprelation and dar apart con soca madra. Yeah. Madra, yeah. Conor. Will egen kangal again leshan crown on uwer. You. The U3? Ne. Okay, sin an Nearly three to Cosul like Shannon, right? Are you for the IR I guess, okay? Yeah. Are you for Shania, yeah, time catch go to yeah.
Eres como tan me gwynnish agus can mead veg. No, you say it's I dale alish. An minu atá tave here than the hanam the kishin. Jin and brothers tavaki. Cause tugan she led doing a kid sort nádur atá sa gwina a ver an tanam shin air. O sha. A cahe gwil nádur ma in sna clchorig. Yeah. Nader. Could you go better, yeah. Yadder and will. Ach vi an andras kaint sin edran turge vi sé an a simúler fadbor is good, yeah. Kada Sam Douglas te hid agus Oh yeah. Agus wil is good vi sé gleven sin or one Mar McEntee near a vein massacre Sean O'Riordan mar ille. Oh yeah. Well, vi mar a kaint fwy na Philly Mora de nís túske. Ja, no, de cola, yeah. Mara McEntee, yeah. The strach she on fair book Kalen or strach. O'Riordan. Sean O'Riordan. Yeah. Yeah, the strach Sean O'Kele and fair book, yeah, good name, the talker, yeah. Cosula. Vi tig eg Mara McEntee, massen gur winchelle onkele, wil is got or daar here in own queen. Agus ta she straka se kelen is, ni na kan fork wil is got, yeah. Yeah. Dirk in akene hart in the Raven skull wil is got some pictures in Ryan's daughter. Yeah. Oh yeah. Well, ta Mara McEntee bio fós. We dori sé sin car Gloria. Cá go will she Gardon on Gardon Cade, Captain. Oh, ni correct sé onarum, yeah. Now cade kangel ife agus on cruiser le chéile, Well, the list of gomak ag an naum but scanal on bure, na crib. Yeah. Ni don't go have Sean McEntee féin ni vector o hostel leis mortgage in there na. Yeah, but dinna intellectual Joan Rivishin, you know. Yeah. She had over start Sheravish. On Rev she, yeah. Captain, yeah. Has she no gehocht? Rugui Nightjager Filado. And Tanam Crohur, okay? The lover of wolves. Now. The lover of wolves. Yeah. Of wolves, yeah. And where does the wolf come in? Well, and who is style Neil some just dirter and Kate can be corner re others Tache as sin a hánig an tanam hort no Tache he play harm of Tache. Peder. Sheila Tana Fragri Baloy or Tana Fragri Gulera got. Oh, Neil Tana Fragri Gulera Google. Ní féidir rudder bithe a creidún an Yorkshin Google. Talon éadhar leis Pádraig tátar sa éadhar leis síle sin an tá mé éadhar cé cógasta is a dhéanaan si an taide. Sin é fairpéide, yeah. Tógig sé lethúir a clíg a gomsa rud mar sin dhéanam, you know? Cuairla seo Peadar ag teachtasteach ó cún dulconis agus. Hi, Peadar. Tágaí, bhfuil bhar go má? Go Cínteach. An chéabhánach. Sin me se? Bud leis na chéabhánach hir I Gorca Ghuine. Nílam gailte leis na coimhánig, nílam gailte le Seán na Cóta agus Cruiger ach hám gailte le Muintir Hún Queen, all right, Muintir Vic of Leave. Muintir Vic of Leave, yeah. Hám gailte le siúd.
Nor bhí mar é glástíos gan fadó bhíoh Danny Donlock, well, thugad sé Donlock Kíván, yeah, is massam gur mí astrú a bhí an. Agus bíoh mac leis gur a buinte go le radio ar an trádá raibh. Kino Kíván, na ba? Brandán massam a bennim dó. Oh, Brandán, na ba, okay. Seo fadó, yeah. Oh, na ba. Nach scríbnóir sin. Kino Kíván is scríbnóir, I think, yeah. Tá má cóhádúir ón ó Brenn ó Clúndulcán naon comma. So cad é an legan béarla bhéachar ó Kíván? Well, Cavanna a bhí ag Brandán agus Donald. An anam céine, ach mí astruúcháin a bhí an, yeah. No, bhí an tanam sin a going sa bháile Cíomhnaí. Cíomhnaí, tá Cíomhnaí an, chomá, yeah. Tá Cíomhnaí cosú le Cavanna, na? Cosú leis, yes. Cosú gúil an préomh céine. An tanam céine á scéalaige. Agus bhí Na daoine maithe an seo haníos so féidir go bhfuilthamíad amach agus Andas Castalliv, Andas Púlaliv, Slán John, Slán Tomás, Slán Patrick, Slán Sheila, Igigama, Slán Liv. Robert Steve Witt, Consta Corsi. Macalá, gur mí mágu, agus tú féin. Yeah, good deal, gohíntaach. Consta on. Come on. Agus cétá ling ón gunra. Orla, come here and take that. Orla. Hey, Consta Corsi. Brother and show. Ma bhíon an cúnamh webh just Aberlum fannig mission show, but ma bhíon ein aib no nadir bhfuil ein eile le teach is fair. Yeah, gan eras bhí Lily Frost ga agrú, so tá sé ar a bailach massam ar a láid is sé rénos agus. Yeah, gord meg ding Bert Ella. Okay, into come on. Hey, no. Sin rénos it's by men need eat a horse stock. Cool. Cé nó cé hí a thugta trí seachta a thugta trí a héna cuaig a héna cara a hain. Mastú. Sinní an ceist. Sinní an ceist. Good deal. Well, a card. Mé ná straach beidir nervéis ar fád an seo ag ghlach mé Greengraf live agus Kermit mean ho síalta. Tuck ar fád. Agus ámór agus gur míle mágah as up to Portaclin. No, an das ar fád bheith an seo. Constá goibh bhfuil sibh go maithniú. Níl an láró gona Glúndulcán tá sé áráit nach chuil. Operation Release Feather? Níl an láró gona an seo. No, tá sé. Fi sé níos túisce. Tá méid sí board task force Glúndulcán le haid alcohol agus druggy. All right, which is Shinnick Thailand for Lauren or? Yeah, I mean, these are go humble. But the crinoine dog again, imagine less shin. Oh, imagine a Vishay. Okay. Yeah. Can I go to a raw, go to double screening? Yes, it's what I let. I want to board smashing her people. Níl mé an task force drugí agus alcohol. Tá mé cean nó go das na cuistí áitiúla eile. Tá mé an cuiste anam na cháin infrastructor. Yeah, agus tá mé cean na go eile. Tígad, so sinní a 83 83 ein cara. Lily atá an. Níor ruig mé ar an gnapa ceart go dtíanais. Well, ha fear Queen Falter Road. Agus Seamus, that's to Eshkin to reach the Hamish. I got Constanto. That's a room which you go Slán Sawalcha. Yeah, Slán Sawalcha Somalia. Wichis Lamak Day. Tomid. Brain Deve Sawalcha. Mawit, yeah. Chula shiv on Gailge cocooning. Tá sé arbh simúl. An terma úsáid an radí an na Gaeltachta nach clocarú, mar chuirtar seach sa clocar. Tá ternos fehead a bhean rialta fadó. Níl ceadú go amach. Padar. Ní dólam gurbe sin é. Clóharú atá gheist. Clóhar.
Mar bhí tig das chlór ag a séna. Ba. Cozy. Oh, well, man tantu cozy déta bheith chlorú. Yeah, sin é. Ag chlór. Se, chlór. Bhí tig das chlór ag séna. Bhí an raibh séna go bhar scoil. Bhí se go mar an ollscoil. Bhí Bhí an padógus is é an tainma bhí ar ná séna. Bhí tig das chlór géir bhain conic ar hebh na pána. Mána bhí díl, há sé fós agat Lily. Branta do clegan Lily. So, is á sin a hagan an focail chlórú. Tá ceann eile I gana mara ag bhui cuimhrúr nó rud éigean. Cuimhrú? Cuimhrú. CUIBHRIU fada. Chúla mé é sin ó muintir Conamara. An orscéil I Séna. An orscéil atá ann. Se. Scríb an tathir Padar ó Léire é. Mar jaall ar an fear seo, fear sinanta, siimplóir a bheith é Séna. Agus tháinig an díal chuige agus thug sé 3 guidó. Agus bhí Séna well, has to go garige the end of us marchinde agus yen an deal Ramadan do ach dálam sé ceachta agus ag dere ba ar sophisticule ag dere. So tá sé anna bá mar scéal is fiú é léh. Hána sé Cad é an focail a ríis? Séna. Séna an taine matáir an ar an laur. Ar an laur, yeah. Ar an laur, Séna. Tagan sé an méileges in áíire nach dagan. Tagan, yeah. Seanna scéil a bhí an. Jain sé gaí go bhhéitoch sé aon duine a chuig go lorug úl ón grán a bheith I bunk. Agus irritéir an díal right rock mé leat ach a bhí tú úl doing don bhóthir agus taon an díal chun an túl a bhaint ón grán agus bíonn sé a bunk in san grán agus déir séine leis well ní scuile mé séirthú go tugad tú tríomhlín eile chum nó péro é so déna sé ahimmartar an glas bíonn sé cliste ar deire. Sin é. Ó lei mé an scéil sin, tá sé gom an leir sa leir isteach. Lei mé é sin, tá sé anhimmiú. An cliste. Well, ins na scéalta béileidir tá na tríana an táchtach. Tarlín rud I dríana. Tarlín, Tarlín. Trí gaí, fuair sé 3 gaí. Is an rud Gaelach é sin Se. Gael. Hanna Gaelach. Bhí ihrecha táhachtachtas na seanna Gael 3 agus 7. Bhí ar Tharbh táhachtach. Gan áras. Ach úsáidtar sin a gánaí nar a bhíonn tú an béileidir cóimse, an béileidir nuaimse I ginn sin scéalta ag chéile agus chuir bíon an 3 an háhachtach, an 3 nód. ABC agus úsáidtar I jocan a fiú. So mar hampla an téirnach an sasnach agus an talbanach na seanna jocan na sin. Cúla me cean simúl an lá hena Americánach Idálach agus éireannach ag obair le chéile ag tógáiltí agus gachtainna acu a muomh cé go ionach agus a bhí siad sáile ag tógáiltí agus dúirt an Americánach sáile caiimmuid bheith cócrín sin go bhainmuid gachra de geart go dtí an 10 áirlach, an 10 de áirlach. Agus tean an Idálach ara seirluch ní léin in éan an sin, sáile san Idáil caiimmuid gachail a hóise bheith I geart don 10 de centiméter. Agus tean an téirnach den sé ara lads níl facail sin a bhhaile maileach lé caiimmuid é áile geart. Ní gáibh bheith ag tós éon rud na héirnin. Tós faoi gá agus gear uair amháin. So bhfuil éon nuacht a ggéine? Conas a bheoch. Conas a bheith, man. Agus sin tanta éistigh.
Hanse dechar. A bhfuil yeah? Bhfuil siúil? Yeah, time, yeah. Anna bha. Dúr níl faic eile le déanamh. Níl an echar níl. No. An áras. An tar padróléire am an éon seans gur bhfuil mé leis. For sé bás a 9 sa fiche. Tá sam goil tú ábhraí ní sin na mé ónach níl có sean sin. Bhí sagart tá cuireann lom sagart a scríomh éilge agus bhí na cinnte go slime I léire nuair dúrma í léire an sin. An tahar páric standún beidir. Yeah. An tahar Brandon nó Divlin. No, bhí sagart ag an Padraig Standoin Beidir. Bu mé leis an fear a chuin amach an Timara. Oh, yeah. Ardar. Tháinig sé go páras ó bháin. Tháinig. Frank Brodagan. Yeah, is Frank O'Brodick. Is brother. Frank O'Brodick. Yeah, okay. Right, so well, it's near Villa. No. Beidir, ma I made COVID go me mid ag búla leis go lua. Tá súla gom nach meid. An taint mí tú market siúil agus tógáil coffee agus ag sí las me a lile. No, ní héimig all coffee in éair. It's féidir sí las mit an ceann nua an cúne glas. Tá is a gom, yeah. Tá cuma das Yeah. Conas atá an cafe? Tá sé rééis an tóga. Badger gus dódó atá an fecim. Yes. Nach sin an coffee céine atá ag Nico. Glach leis goil, yeah. Tá mi sé Harbheith tá na Harbheith fosí fan gafií ólam. Okay. Ní ólam caí an áir an éair, like is bralum espresso ó amga chéile nó Beidir lungo ó amga chéile, but ní ólam caí sa bhaile nó inrú agus tá Harbheith fosí faoi. An lungo agus Americano. Tá lungo ábhrín East Lou, níl méid céine isce ann. Okay. Right. Espresso le beganí isce seachas isce. Right. Einta coffee, thug mar na ócracha don sráidbhaile an uair. Yeah, chunig me na picturí ón, bhí siad go dtí. Neachna siad, cabhacha tú Chur amach in san chur an cóirle chundé amach iad fanna me deoime iad agus teir me nasc. Okay, go bra. Tá iad na picturí sin? Tá daoine nua ghlacha sealamh an áit Brúcrónán. Ó, se. Johnny sinnig idir. So thug mar ócracha dómh in agus seans go mar sin fiúrascailt an saithar seo ag díal coffee amach an fuinneog. Ó, tuigim. But ní bheith cadig daoine sí sa gádaí ná in rud mar sin. Galúa. Yeah, am cínta amach an seo be cead ach ní hosnáid siad lei sin. Tá an seanna bhana stór den bhrú Mark Matanes mar 40 gó le East Village, so tá antaí aige ar an bhrignamh agus tuigann sé na féidireachtaí agus ardar sé tá sé anías an lách ar fad. Yeah, the bolus leis. Bhrignamh Guinness Oscail le daoine chun bí agus jocha á. Tá an bhrignamh mór an dugna, yeah. What? Guinnesses. An bhrignamh mór, yeah. An grúplan. Ag dul, well, as Lárna Catharoch, ar clé, tá bhrignamh mór. Cai tú bí a ceannig agus an joch. Agus tá spás An bhfuil sé sráid hamáis? Níl, ar na dugana. Cé Victoria. An na bhrignamh mór. Na Gatti Dova. Sráid hamáis, buma leis cé, sráid hamáis. Tá áit mór air. No, beidir ar an dugana. Agus tá tú ná dul isteach agus tá lán spás ann agus táblaí scafe, ar an talamh sin. Ceap
Cap me go raibh Guinness is sráid hamáis. Tá sé ulmhór. Ten sé ó Pimlico síoscaí na céimhna. An da, an Tá sé ulmhór, tá sé ar an dara grúdlan is mó ar down. An da. Tá an ceann is mó is le Guinness is é chomá ach tá sé a Lagos san Níger. Yeah. Agus bhfuil sé gobar fós le lín na pandémia, bhfuil sé ros. Ótá by that. Ótá. You ain't showing that. No, tá na half licenses lá le Guinness. Tá. Agus tá an ceann hís féin maiile an seo, tá sé ag díal piontaí le tógáil leat. An bhfuil? Yeah. Cad é an ceann sin smoking gun nó rud éigean. Gunpowder. Yeah, tá fógram las mó ag rá €5. Takeaway an ba. Yeah. Ní bheith cén sima go sin in áir. No. Is brailm an síomh sóisialta, is brailm bheith satarne. Yeah. Well, sin an príomhrud a riimi dúin dá riire. An nasc déana sin na himachtaí sóisialta. Na cartaí. Na cartaí agus dul godaí an cathair godaí leibhna filiíochta agus ceolcurmach agus rudí mar sin. Yeah. Sin a riim uan go mór. Sin é go dtíreach. Yeah. Tá sé dacha leis sem aimse sa balla go bhéad bhí áit le fusca a thógáil curgás bandstand. Tá fusca bra bandstand bhéidir daoine bailú agus filiíocht arán na mar sin ach tá bhín an gcuí go láidir an éireann. Tá, yeah. Ní chuirfáin mad a féin amach. Ní churing, no. Ag rá le daoine bheith ag ihe las má, but tá sé rógáifar. Agus tá an saoin nach mór búilte ling. Yeah, tá. Bhí sé seo go díal bhí mar an andaile leis an dín glasáil seo le linn an teirigh. Se. Beidh sé a bhd níos teochra le Yeah. linn an gíomhrig. Yeah. Bhí an amsar ar cín le linn an céad ceann. Nach raibh, yeah. Agus bhain gachtain ag glúndulcán an tarbh agus an tanmh as Park Kirky. Oh, the another, yeah. Bhí an park plódathe na haon lá. The bhí. Ní lán an iseach na choréisc. Agus an tramán. Agus, yeah. Ní go mé ceanna cos an riamh, bhacatá sa iad Séamus. Honnig, is toch go raibh nead acu an blion Peidir 2010, is toch go raibh nead mar bhí ceithre cinn le chéile ag foiil órap nó ag Giordal John Parka. Fannin siad le chéile is toch nóair a tagann siad amachchas an nead nó bhíonn siad óg ar písa Peidir. Ach tá péran I gcónaí hús an sin. Bhfuil, yeah. Buzzard, bhíon mór iad. Clabán. Yeah. Ní ach go mé ceann riamh, ní achas ceann an riamh. Tá siad... Sin buzzard an Clabán. Clabán. Bhí níl ag go Ulla, cad éon fucking cart. Uller. Sin é go dtíreach, yeah. Smó fós. Dúirt Níl McCahal gur ceapse go bhacha sé Uller. Clabán a bhí an. Well, is toch gur hagan siad ar fad faoin terma aon crethe, birds of prey, agus tá ceann bhfuil ní siad timpeall na háite seo the white-tailed eagle, tá sé sin ulmhór ar fad. Agus tá Uller orga in Nunaná, I tír gan. Agus an bhfuil an ceann leis an airable bán bhfuil sé an éireann? Tá, yeah. It's warden sé ar éisc. Bhíonn sé ar na locha, is éon ulmhór ar fad iad. Yeah. Anna bheith. Yeah. Agus tá Uller orga in Nunaná, I tír gan. Agus an bhfuil an ceann leis an airable bán bhfuil sé an éireann? Tá,
Bhí is sa fórc maidin agus bhí na locha ag chur muil. Is tó go gur ligad an tuisce gur os glíidir na gataí, na slús gataí. Mar bhí an bóthir dúnta. Who's sa fórc? Yeah, bhí mass an cóirle go bhfuil bach éigean sa fiapa. An ba. Yeah, so cai siad agus tuis go bhfuil bach sa fiapa, ní féidir na slús gataí oscailt chun an tuisce a héile amach. So caithfear é a fompáil le dosach báire, agus sin golas teach agus an bach amhaint. Can you people in the gap and see go an bach, Father? Oh, fanamid, bhí sé go mós mo chóir an son, bhí sé dailál leis son Winter Cherrywood níos tuisce fanamid. Cén ceann the non-return outlet. Oh yeah, Derek and Aka leis an luchín é féin. The luchín bhín íscrocht? No, an cína víns na lachan a Gettleton. Na lachan agus na halaí. In Aka le cuil na Shalini, agus an Aka leis an... How Yeah, na cína na héanachaí ar fad. Right. Tá an loch sin le chur mail a fadar carcolór, ach tá an tuisce ag teacht ó Kilmatíd nó te cinint mar sin, mar an ar de bhela sus go dtí Trídún Park an bóthir sin tá beirt clais nó annaíonn beag ar gá taobh den bóthir, agus tá an ceann ar do TVS tá sé sin beidir bhfuil ní orla nó trai devnacht isceán in is. So tá an tuisce ag dolas teas sa loch sin. Ní bhain an aibre sin nach bhfuil sé tá an méid sin ag dolas teach nach féidir leis imeachtas tapí galóir. Tá an tuisce sin ag teacht ó tús gar an áitetá a bhín million gunpowder na sean who's the sin Kilmatíd. Yeah. Can't matár Kilmatíd? Sure. That Kilmatíd house na bhfuil an Village Park. Tá sé. An aca náid a féidir na plandaíoch. Sure. Oh, sure. Tá lochan sin freisin na bhfuil. Tá cínte. Agus well an loch é Mill Pond a bhí an. Neadar an look ceart a hooker. Right, sure. Well, is toch an a loch ar fad atá timpeall a háte sin is tógóid níl siad nádúra. Yeah. Tá Karen Ling ar an gléach, tí goit Karen comes le cuasaí. Hello, Karen. Va. Did féin Karen? Tommy Mahoney in Dallas. Dallas? Anna bha. Yeah. Is gailgóirí sinna ar fad ó Clúndul Khan I Maileach Lia. Karen. Yeah, it's very good to Hamish. Can you tell me Dallas fi láthair, Karen? Ficha no ma Tracy Duff clog. Imagine, yeah. By dad. Agus an will the brick fast agat will. Tá muid na beagna ag am an dinéir an seo. Agus Chus tá I'm sure Dallas. Tá sé tash. Ach níl sé roha in this, you know. Yeah. Jerford, tá sé níos fearna I Lauren Towery. Okay. Mín sé roha I Lauren Tarrick. Agus an raibh tinta a goibh. Tinta? Fires, an raibh tinta. Oh no, níl tinta in seo. Nuair bhí mé Mahoney in New Mexico, bhí tinta in Acalum agus bhí an cusco go
go bhfuil mé I Texas inis. Okay. Het tú an na tinte, mahu. Bín na buchalí bó ag immert in Dallas, nach bíon. Buchalí bó Dallas. Tá níos mó buchalí bó in New Mexico ná Dallas. Ach bín an furin pelle na buchalí bó, the Dallas Cowboys, bín siad ag immert na bíon. Yeah. Níl sim war gom is sport. For real. An Americanach tú nó an éarnach tú? It's Americanach mé. Gáin pardún. Agus chuna sa chuir tú sim sa Gaeilge? Jola sam. Cosú linn go léir. Bhín pop-up ag Karen Lína agus bhín misisios deach in isisios rééis. An bad. Ar cín ar fad, bhín galóir Gaeilgeoirí Americana an. Gach dóna ag níomh san ihe. Am na Herden. Anna bha. Is it nach gal láthar tar éis sin é, Seamus? Well, Beidir, an níl mé cinse ná. Bhín mé Jenny Goni Robert, so. Is Karen on Oshahor, the facilitator. Yeah. Níl ach an duine leis an Zoom. Chut Zoom. Chut Zoom. Tá sé sin thar a bheith tábhachta. An Comhrá' Dallas, Karen. An mór an daoine ina County ann. Tá mé sa brúchháilte. So níl golóir daoine in seo, ach níl sé cosú le New Mexico, Bhí leat duine square mile mílas ceanóga. Cosú le chun chéirí. Agus bhfuil an pandéim go dana an sin, bhfuil an COVID. Tá an Pendéim loidir in seo. Bhfuil. Yeah. Bhfuil daoine ag caithfh mascana. Agus níl mascana ar gach duine. Agus tá sé ní bheith mé gáil amach go minic ach bhí sé orm a gáil amach uair ó bháin agus bhí sé deachar mar bhí daoine gan meascana ortha agus ní féidir lom a bheith, Difriúil. And social scarta dhéine. Agus tá an bhótáil ar siúil America faoi láthair na huaire? Tá sé tus na hainmhaint stáit? Tá státínta America ina prachas. Na Prussia. Cad a hála don bhringolóid Americánach. The American dream. Daireadh sé óráiste. Sílam go méid sé go mai, ach ag an am seo bhín daoine ag léamh nuachtain eile agus ní creideann siad, scríbann BBC altainna go mai agus chuireann gach tíbhar ach tá sé deachar ais. Tá an fenomén sin thar a bheith simú nach bhfuil sé an bhréagnuacht nó an fake news. Agus tá sé ní creidtá gúil sé tarlúnt in éir nach tá sé, tá annach chuid
Síhanna idirlín agus tá siad ag insin fréig nuachta agus ag chur an dul múr roioine ag duine bhíocht an dala malóg a haingtar roioine agus tá sé dáin séireach cad tú gcóí bheith ardalach ar cad tan tú ag léamh. Ó cáin tú. Cad mar eolar na grúpaí sin a héana isteach go dtí sráid graftain ag chuir gcuine meascanna agus ag chuir gcuine vaccínas na rudí mar sin. Lebedíocht. Bhíidir taobh muid den ardcourt inniu for an fear sin a bharig an Garda. For sé 10 bliain agus bhí an drám céine a bhíonn sa chuirgúine na meascanna bhí siad las mu agus thosaigh siad ag buint spocha as bantrach an Garda. Bhí sé déis úfásach ar fad. Táigh ag scréicéil ar bantrach faoine fear céile tá marmh. Úfásach. Tá sé ráiste. Tá cínte. Sin go mé Biden an uachtar nó agus beidir blian an dhéana sin beidir go mé rudí níos fear in sin. Cúna dé. Stúil le dí a gcuine. Cad as do winter Biden is Gael Americanacha a cad as do winter tá sam ghfuil hí clán aige gundé lú síle me garlan a gundé lú agus an mhuió chomá bhfuil is a géan duna. Well is a good Seamus. Ní stocha ghfuil tú ag dul pí siar ach ní léon ólas agam faoine éireacht. Karen Cahill knew he on Governor Texas. Abbott. Yeah. Agus on Public Tonic knew Dane Lohock. Public Tonic. Public Tonic. Yeah. Agus on well telecom. Shillam Gorger Public Tonic near na ruddy a Jaron Cheney. Right. Ik win a mask agus money version. Yeah. Tá Texas an a dhearag nach chuil sé. Sé tá muíon ag coní I Los Angeles agus bhí bret lá le déanaí agus chuig sí héin agus a fear céile I camper van timppel Arizona agus na hána sin. Antas. Ní ráidir agsú leis na rudaí lenar bhúlaidir nuair a chuidir isteach na parcan na parceála. Bhí na Trumpers ann leis na bheanana mór mílteacha agus bratacha móra agus chorthaí agus na hataí dearga. An ledaíon an campervan ar cheannig sí ceann ar thug sí ceann ar cíos? No, ar cíos, thug sí ar cíos é. Tá dlú cara ag maiad agus tá cónaí ar Directive an Winter Boston. Agus tá ceandas na campers na Winnebagos mór mílteacha. Agus tá siad go díal. Se cosúil le seomra ósta ar roi. Cuma annach an pórdach ar fad. Bhráile a bhean céile sinna dhéanana, bhráile bhean a ceannach agus gol ag spastóireach timpeall na tíre sa bhean. Lorry agus ceann ar cool an lorry ag tastal ó Canada go dtí California ar amháin. And you're a tussa, Robert? So it's just you know. Oh, on that. Yeah. On that. Okay, now I'm seeing in Dakota, I'm like me giving the card. Beamer who's on Canuck. August Chamont groupie Dini Bader Degori Heart. August like Scrada hippies get out of here. Hippies you know. The hippies éannacha. The Bugan Fatty Surum con member Gurhanic sheet of Rasharish, you know, So if he on the handle of the screw manure all right. Ag an fuineog agus do dagan siad beag mé iad ag scíl amach. Gon ní hir mo láb. Go ní hána siad a Rasharish, ní hána siad a Rasharish. Ní bheoh éon bhathas an sin I gcuine an gona.
Bheag an gona cosan. Sorry. Bheag agla go mbeadh na bheith. Bheag, yeah. Well, sinna bhí Christine maníon ag rá, dí heach níidir na daoine sin mar bhí agla ortha rompa leis na hataí dearaga agus na cóirí móra. Oh, yeah. Agus na gunaí acu. Daoine an don Gerach. Yeah. Well, you know. Daoine táir an éta yes, like táid. Oh, yeah. Ach bhí mé ar na siúlódaí in Telegraph Avenue in California, in Berkeley. Yeah. Agus bhí mé isteach is an Bílán Uruguayn Café. An McKay Law, McKay Díthe in Berkeley. Yeah. Agus tháinig cio, bhí mé ag fécinn dem with ar na strádan, agus bhí cio mór ann. Ní bheith vista go an cad bhfuil ag hairú, you know. Yeah. Tear gas. Barely see Oh, God. She's agus pipe, a pipe, amach an vinneog, agus tear gas a scape, a gacoid. One material. Agus taréis táma, bhí mo glústán agus an camper, congrach leis an café. Agus bhí mé féin agus na bancéidir stig, agus bhí mé géirí dul amach, fáid bhí madra ann immer lorry, you know. Yeah. Ní raibh cadagum dul amach. Chuir le an daoine grammar agus cumada mé in san áid. Céim bblion a bheith seo? Ní ag seaca. Oh, so bhí na ciré bán leis na hippies. Mar sin, nuair na bhí na siúlódaí ann, you know. Oh, yeah. Agus an iad na Paulini a bhí ag scapa an tear gas. Oh, sinné daoine na Paulini as ní déanamh na Paulini as Berkeley é sin. As an counter in Necha le Berkeley. Tháinig siad chun é dhéanamh. Yeah. Bhí na gardaí síochána in Berkeley ina seasa bheith a cúna agus ag caitheamh tabhac speisialta na daoine eile. Ar an campus, bhí mo bancéad ag múna Berkeley Uni ar an campus. Agus an céadúr na daoine as Oakland, na gardaí síochána ón Oakland. Bhí siad ag déanamh an rubber massa san áid sin. In Berkeley ag an am sin. Tá tafada a gom an céad uair a cruúigh siad isteach an campus, na garda síochána isteach in san campus. Na daoine amach, na daoine óga amach. Agus bhí fear ann as an stáisiún radio in Necha leis, agus ag déanamh tafada. Agus tá sé gom. Oh, Could I talk to size taller pre-order gay old school agus not go CAD the Guardian she kind of dull on campus gone CAD on a na húdarás grower and old school queer horto. Bhí si down. Ní raibh na garda síochána as Berkeley ann ach na daoine eile as an áid eile. Agus People's Park, cooler tú fí People's Park. People's Park, yeah. Is she near San Francisco or Berkeley? No, People's Park in Berkeley. Cool on cafe in the Realmer. Right. Agus taréis tamil nuair a bhí an cio ag leidú tháinig garda ar an doras. Agus bhí cad acu an doras a oscailt. Agus dúirt sé hiúil siús an sráid sin. Hiúil siús an sráid sin. So dúirt mé that tá má madra in St. Louis-town, ar an cúna. But what, and he bat a mór. Agus léh sé bat a mór. Siúil hiúil an sráid sin or I'll crack your fucking skull. Oh, yeah. So dúirt mé, okay. She's an as leis an turasóirí na chuil. Smín a bhéir na Judic, you know. Yeah. Hiúil mé suas, cas mé a clé, agus clé a ríis, agus tháinig mé a rais a ríis trasna an óthar ar Telegraph Avenue,
agus cool an café agus mis léir go dtí an camper agus thug mé an modra mock agus am céine tháinig gearda siáin in St. Lucian go topic cosisiad an sráid go topic hit mé an macus an le teargas canister agus an modra im láve agus beart as an car agus go tugan dúirt fearháin sinad hí cúpla daoine gurm ag ri trid an park so Richie an jaig an daoine sin agus bhí mé in an camper van at Monterás agus cru mé a van céile so dag mé an áit Súlagum go bhór an rifh tú ann le fada we come mé buáin in sé blian in Oakland in Berkeley Well, Berkeley, in Los Angeles, no, in San Francisco. No, San Francisco. Trasna Andre. Then I kept me. Maar, being a long queue in San Francisco, now being. Well, I can make queue like a one on tear gas. Oh, shin on 10 queue connect us. Yeah. I better grab land queue in San Francisco. No, I can make no. Trasna, you know. An táhairt Robert nach raibh tú goram an ihe sin. Come leis sin? An táhairt nach raibh tú goram an ihe sin. Bhí. Agus na lads gorma book the hábáil sin tusa. Bhí cara ag ma bhain céile bhí cara aici agus bhí si ag dul amach le fear goram. Agus bhí siad ag dinéirú na bháin agus dúirt an fear go raibh sé a cuara fáil in Merritt College in Oakland. Claire Abanham New Afro-American Writing. Yeah. So dúirt me, oh, we'll miss you now an Trastalon ram sin. So dúirt sé, ní fibre bit. So she knew me isteach an rang agus in Merritt College. Agus ní raibh duine eile an ach daoine goram. So bhí tú has tú amach sa seomra is dócha. Oh, lá daoine, well, is as blá líam mise. Agus coola mé, we don't want no effing mother effing honkies in here, you know. Ní bhain go mé sin, coola mé. Land mé a raig, you know, ní raibh mé in ann dul amach. Agus tar éis tá bhí daoine ag scríb scéalaí beag. Fear scríb sé scéal beag. Fear beag an upmlína déag díos. Scríb sé ceann bhain. I haven't raped one yet, but on tiddle on scale, scale, right? Ruddy mar sin, agus scríb Cecil drama beag, one act. Yeah. Agus bhí daoine ag léamh chun páirteach leachar. So dúirt mé Cecil an mé páirte gom. There's a tá páirte go. So fuair mé an príomh páirt. Na bhí mé maistóir gan dúirt mé sé an príomh páirt. Agus an tanam the real N-word. Oh, you know? Not a deal. The real, agus cai mé rá le duine cool an bar, rich an bar, you know, joyvas an tanam Mr. Springer, you have five go a bit of female Kuramok, you know, Kane. Yeah. Few really not read my sauce to this, you know. I've written me on Claire for 3V, you know, fish egg mom, had good morning. On the bar. Yeah, I was coming this year, doing my best. On Ken Gallagher Adventure. Act 3. Act 3. Yeah, Act 3. Actra.
Scale sin Rohamore an tail. Níl sé léite go mar tredal tá sé faoi fearil dún an áil a hengadí Alaska ag tucailt óir sna uachte goptóirí nó uachte gnéiceirí agus déanann sé agad mór agus tágann sé leis ach bheith mu sé léite duna beh raibh stoker. Se bhí sé ar an curriculum sa manscoil beidir san seachta dé tá sé léite go Mickey McGowan Mickey McGowan, yeah. Curran actrí rabar a gwibna dom scéaltí mar sin daine go Stáit America agus Dúna daine sin ag testa léin an train nach ga? nílas an. Bhí an deachreachta acu dul ó Bhearicá suas go dtí Alaska mar timpeall an Yukon a bhí siad ag tucailt don mór agus bhí madrí acu ag tarnis na sledge agus a lehéid agus anna deachreacht agus an sin anna deachreacht ní rah éon trealamh acu chun nína dóireachta dhéanamh bhí gachbrúd lámh déanta agus bhí an talamh crocrúir sin go siad sinna lasahar dús chun an lacair a me agus an sin beit siad an beidir gá train ó mar sin tucail semach le lá rud a ginint mar sin. Ach bhí scéal granmhar acu bhí Mickey McGowan bhúil sé na lads a bhí le Mickey bhúil siad le Dramas Kiri agus bhí an Dramas Kiri ará lá go raibh fear deachreacht acu ar fad teacht go dtí Alaska. Bhí sé chudóna sin agus bhí muid co-ochras a sin go gahimid na dribble a bhaint na madrí chun graim díáil agus luchtúnig gáil ní roisiad á creidjans ar garbéis na les ó tíir. Dúirt cena bháin acu. Well, mas rud go raibh sibse chudóna sin céirt faoi na madra. Bhí na madrí ceart go leor dúirt siad, thug muid an anríd an na madrí. Ach God. Chuig anna chuid na daoine ó áit dúchas má bháthair. Chuig siad go Butte, Montana. Is as seidhhaile beag mína dóireachta I Bort Larigad do Mháam. Bun mechan. Agus chuig anna chuid daoine ó sin go dtí Butte, Montana. The biggest hill on earth a thug si there. Agus bhí there mína dóireacht copper. Yeah, the biggest codé? Hill, an cnoch is mór down. Mar thug siad gachrúd a thug siad amachchas an talamh as na méanta do rumpáil siad gachrúd agus cnoch dascar cnochast. So the biggest hill on earth there. Yeah. Agus tháinig daoine arás go Port Larigad? Ó tháinig, yeah, bhí an rud a Harlan ná hí na méine I Bort Larigad bhí siad a ggóil sna 800 agus rún siad síos. Agus chuig daoine saoil go dtí Butte, Montana. Agus sin tháinig anna chud acu arás agus chuir siad a gobar nar a doscail na méanta arás ar fad 7-9 bhlianta agus an sin chuig chud acu go dtí ealaithís a gcorcaigh chomá. An chud is mó acu dan siad I Montana nó áitiigh America. Agus tá paráid lála páric I Butte, Montana I gan é go dtíon lá an Johan. An is sin an áta bhí Ciara Bancéile mar Drothraigh múna. Caithí gréid tá gail éige ann, cos bhí Katie ní lainsigh ó Ballavórna ann comá agus bhí Geraldine McAvoy ann comá, so tá gail éigen idir DCU, UCD agus na hoscoil na Éireannach eile agus Ollscoil Montana. Taon daoine ann ar Fulbrights. Cógáir just dal an scéil a uncle, chunach go raibh mac Ciara agus Ciara agus chulum le déine ann. Bhí go better, tá siad haar fór. Ítach, agus animáling ranna hacu.
Yeah. Ó sin óin a chuúla mé. Cu mé anna acu ar céile agus do bhir sin tá mé banathe leis an Adam Lárnach tá gan Owen. Inis dúin an tosa thug le chéalaíad. is mise se. Táthart. Inis dúin an scéile fad. Bhí mé hain agus céire ar óscoil Limní ag an am céine agus bhí grúpa dúna bhí sa cuman imhial, cuman timplachta Limní agus cuineamar go léir Jaagháil nuair bhí an óscoil Cuigna going agus nuair bhíos a bháile an rank stoca gáil sa car jeig nó gáil sa cuaig jeig dagrig mé dul ag drapadort ar ag siúl sna cnic in leat lia. So bhí scapan ó Clondalcán ag dul agus ó hála gur bas baile kilhantán do Ciara deir mé orthaí an eisi géirí teacht. So tháinig léon ar an haic agus Comhrá' ní cuimhin am na gairt céanát neacamíd ach beidir gur Ciara agus culam fehanóméid ag siúil lo féin an lá scoilm slí go mín daoine dún caiigeas an duine seo agus taontas a gráil tún tí san mar sin a hála sé is a chuidir an ar a chéile an lá sin agus cuine siad i Jaagháil tar sin. Agus níl ar scartha ó hin agus mac íon glóte chu. Connig mé picúide tá sé gála. Fóstar céile gá bliain ó hen i Gilmontán Comá agus bhí an banis las mu creadú nó. Thuair sí sa seans, bhí sé ag báisteach an maidin ar fád agus bhí sé teach cipiúr tá go idir Britas agus Barlia Comín agus Simpson Safety an sin Manor Bride. Ó se. An maidin ar fád bhí an drama ganas ar an Óstán ag rá caiisih an banis a bhirtlastie caiisih ach dúiltigh Columdómh agus ag cuaigh nóméid sulla rá an banis le tusniú stop sé ag báisteach agus chuirsiad an páiste fráige mu a Gardaín. Matter. Is tócha gur chur. É sin ráte nuair fós Louis níor stop sé ag báisteach. Stop. sé an banisir siúil. Nuair a fós mise bhí an tá deirgagin níor chuir sé néil ar bid nuair a bhí mar ag dul godaí an áit inar fósamar agus thosaigh sé sin ag stella agus mu lá an tearmanis. Stop sé agus tháinig an green amachtas na green graffanna ar fad. Agus an sin nuair a chumar isteach sa seomra don bhéile thosaigh sé ag stella arís. So bhí deirigh sé amach go maith. Agus fós widne I mína bealtainna, ba chógameach an aimse go maith I mína bealtainna. Cin gur chuú ar an páiste ó Prague? An páiste Fráig. Páiste Fráig, Caithghfuil anam cráifach ar na rud aigen, leanna bhíon néfa na seice na rud aigen an túir. Ar fós siúh sús leithnis nílas gom cén gaile táir. Leithnis cúilne, fósamar I Garlan. Tá ionad éireachta I Garlan ar leithnis cúilne, agus is ír sápéil protestúnacha. Tá sé go háling, breíonn sé go háling agus. Alan Edge na Mick Duffagréibh mar Celebrant. Ní raibh an mín siad san am cleachta sin. An dhéanaan. God, bhí is smaoine bhir sin dhéanana mé hain. Just níl an tamagam chuirteach ar an gcúrsa treinála bhí arcíocht arsúil ag an Humanist Society le déanaí. Tá me bhil so for mé an cuireab ní mé.
Tá cóla Itala well Lightbirch a then Shaughnessy bonnet. Yeah, I'm going sin celebrants now. I need a Sam Kaylor Hor and Ban or other. Yeah. Tá má sé dí a game. So Cougar will ain flan again der seachtain no men with Sacha Somalia. Nein der seachtain hele. Níl ain der seachtain hele. Níl. No, níl lei Dírach mar an ggéine. Yeah. Groundhog Day. Saulig. Tá bhfuil an rugby siúla ag go déir seachtainna idir an rud idir náisiúnta bhfuil? Yeah, níl sam rugby. Yeah. Idir éireann agus an Idáil nó bhfuil sé sin siúl níl is go. Massam go bhfuil. Tá agus tá poblacht na hÉireann ag gimmart gan couple nóméid sa soccer. Tá siad ag tosnú ag a cuaig in ag na fionlaí. Níl ó háir go fionlan gá lí taobh os ar choramach sinné. Sinné, tá sé na seachta clog a Helsinki. So tá siad ag gimmart inis. For mé ré leis an telefís, Lily. For mé ré leis an síntús. Well, for mé ré leis an síntús telefíse. So níl Sky a go me hiile, so níl túram agam faoin sport feo. Branny mar na book faoin tí ar lína ina dhéag. Tuigim se. Just ní raibh mud ag breanú ar aon telefíse echar. Tá Netflix ang agus tá Amazon Prime ang. So bí mud a breanú ar na scanáin ar an Idirlín. For mé ré leis an telefíse ní raibh breanú ar foic. Ja, tá is a gom. Is mailim na Sky Arts na bailí sin. Ja, hís ag fécant ar chlár a réir mar jaall an screen over Gorham, Toni Morrison. Oh, right. Tá na clúir hí bhuaig sé an Nobel an litríocht rein blianta hen. Tá lán rudí scríte ce. Anna himú. Mar jaall an cinna Gorham agus. Anna himúil. Anna bus America E. Ja. Ja. Bhfuil tú lehí Robert, Toni Morrison. Cúla tú fuhí an screen over Gorham sin. Ní cúil mé. Toni Morrison. Níl cúil mé. Scríb sí leabhar nar a bhainm beloved agus dénach scanán de. Oh, yes, tá ceartmat. Yeah, agus bhí Oprah Winfrey páirteachán stóla. Yeah, ní cúil mé an tanam. No, scéal trú bhéadach ar fad mar jaall Van Gorham bhí bert fáiste ce agus bus glámhí ach de heis sí ón na máister agus chuig sé ar a tóir agus de bharig sí an bhert fáiste inonna dí de thuirta neis agus slába a dhéanamh Dave. Tá cé drám eile búlta lí. Fecum fear an seo ó Glasgow, Erin. Agus fecum fear na pop-ipe i California, Jeffrey Sardina. Conas tá tú Jeffrey? That's tú eiscint. Agus tasa? Yeah, go díl, go hintach ar fad. So, tá clúndulcán an seo faoi láthair tá muidnig teachta go deire. Tá sé andá si bhí eiscint, agus caihí mis a rihanis. Lán liv. Topic le gatainine. Tá ceann, oh yes, fanamid. Ceann tóca gut. Den manga go a gatainine, Evan, tú héis. Curry mé earphones is deach tá si go fuamach nach bhfuil. Okay, Eva Slán. Mór gur míle má go bhcóda. Gán go Tá mar atá tú Evan. Sure go bra, yeah. Well, si beo an glasig go fós. Níl an grain a tathnú, but sure, tá mit clachta heile sin. Jeffrey, tos an seo ó San Diego an bhfuil?
Tá mé lá críanne seach is á San Diego mé. Ah, right. Didn't go bra, yeah. Bhí mé chun coolra a Curtis Jack le agus green the Matrix Glasgow agus album into green or nachhfuil. A mi dínta grammar. Iscéil Curtis Jackart. Caihí mé imach. Slán. Mé sé slán Cábhfuil sé an seo. Ag tá ceart go leor. Then ag glórig an nas. Well, tá in charge in this, Shavin. Well, tá súla gom nach bhfuil. She's ní bhéh sin mai do gonne well. Well, an féidir lása rudí dhéanamh faoin chunar na Gaeilge eile tá bála teachtas teach agus níl fuamach go. Yeah, well, nílam cinse an é sin seanscar é sin na daoine in tá ag imacht. Ná clia. Bei margad ag teachtarach teachtasteach le compass Synergy Glasgow. Well, so is Misha Evan no Evan o Dooney Asbla clear Misha but in Mahoney in Glasgow agus Martian Partic le Deirdre in Gurkle Cora Rune Agent Hal sa free of Cahar on Shaw in Alban, you know, Nadini Tavakta. Cad than the lad Shaw in Glasgow dull Uranta. Oh, I'm gam. Yeah. So Tamisha Partuk le Conru na Gaeilge in Glasgow. So ta star on Adeg and Conru on Shaw and Cade Crave Taven with the Aaron Vishay on Shaw in Glasgow and Milo Gate Nocus a Cuig na Rodeg and Viva de Kelleru Cade Blaine agus Fehes a Cuig there couple Blaine o hin. So agus yeah. So a star galore in the region faoin na Heronic féin. Tá bhí siad san láidir in the region ón 8 ach níos fuide ar as cinse. So yeah, tá slú ma agin in the region ach níl mór an acu ag teachtas teach ar Zoom níl siad cho sásta ar Zoom. So beidir go méid siad ag teachtas teach inis. So Tá cúpla dína ag teachtasteach duine bháin atá febanna cuaach creidin bhil sé carcolóris. Yeah, agus tá beanna ag teacht freisin. Aga húntaach. Agus beidir breakfast gonna do to hear. Go maithagad. Oh wow. Cowell and cake. Tá sé in san gistin ina rira. Deirdre bhí mis ag béáil tá is agad but sure. Tá ré in is, you know. So Shif se Lagos San Diego no in a Gauni is San Diego? Right to go in. Well, Carabas an quid ella agav no car will Shif. Im lachli agus is blachli for me. Do een manier ake choma kennen. Shit. Kjøship. Gebra. Dat is een goed stap. Van kan mij maken van zeker dat bij rash. Ja. Karen Cowell Tussa. Oh, Tommy Goma. Tommy a core ruddy our Facebook. Gebra. We an Crinya Shaw Ganam Shaw. Oh, my who. Yeah. So Jeffrey, I will toss ag stadir, Jennifer Stadir, no ag oberin á clia. Tá mé Jennifer Stadir olacht son vi crossna Trinorja. Bre. No. Am will cad agad dulles Jack sa caláiste na lenta seo no Taco Berlin. Ach deir siad nach cuadum sin dhéanamh mór gálam. Cos mar sin níomh mé ar an gampus ach trí thuair go fóil. Oh well. Tá sé cantóirteach fós nach bhfuil. Yeah. Ach leis an bhíorniú bhá tá chlásna Trinorja, tá sé sin ceann duna áitina is sláán im lá cria.
mar níl aine an gampus. Agus tá gach duine más go chachah, agus mar sin tá sé slán go leor. Yeah. Jesus, leanta aisteacha atá agan leis. Leis go daine géirí teach isteach. An bhfuil is Jeffrey, an rá se Jeffrey, meas gra se fiú na táiliocha I logaíach agus sú ra dhéanana chud a hort lína mar deara. An céir dhéanamh níor chula Fís agus chuile hort íoch. What is an rá se fiú An bhfuil sé fiú. Oh, tá sé go cinse, tá im ná cria. An ná is far ar chláir na crunne mar deara. Rála méid, dáon an ghfuil go úsáid mar teanga mar fíor hanga gach lá. Mahu. Lu tú like couple of long hin go bhfuil couple of the lads a bhfuil solution at go great Jacob. Tá ghfuilga líofa ag duine uháin seas dún ngálaí as an ghfuilteacht. Oh, not as cintanna betóir cuidóir nó at cin mar sin Tíreoin. Tíreoin? Cintanna betóir? Affactá uirthaí. Ní leithná mar I Comhrá ach tá aithná mar couple of lads bhaid Tyrone Comhrá ach yes, tramwahid. He got them shot. Yeah. Is ruúd as é búil mé le Cadé ban darvanam cara. Dúirt sí lum go bhab sé nachna leat. Búil mé le Yeah, tá na bhá mar car Comhrá. Agus tá cúpla dína níos mó an seo díomh agus cén chuí bhfuil sibh. Lisa Marie, Padraig, agus Seamus, cad mar atá sibh? Díntoch, gur maithagibh. Gohúntaach mar sin halé, agus go magus gohúntaach. Well, bhíní ó San Diego? No. Tá San Diego. Ah, fáilse. Well, cé ná mé an sin níos, níos gur maidin arú? Níos gur maidin. Agus tá mé gobar sa ní Tá Padraig ag géirí teachtas teach ceapam. Padraig Langan. Hello, Dírit. Well, tú ann? Díos very good. Tá mé go móid. Agus siad san ní héad dúnéid féin ach gardan don cahar agus so tá cúpla agah I Mbalach Lia nach bhfuil agus cúpla eile San Diego. Karen, how bhfuil tú féin? In Dallas. Dallas, oh wow. Agus cad mar atá bhfuil sé beidir man an lei I Dallas faoi láthar? Haine go chlog ar mágin. Sinné, haine go chlog ar mágin. Agus sin gohéintach. Agus an mééis sib se ag teach le chéile I gcóir Circle Córa go minic? Hui me go dí an Circle Córa Jeffrey Gominic Sulagora mé rohónach le rudí ella. Thomas Galeri Gnoa. Ron over Yeneva Karen. Ta up Munchaka Yeneva gut. Go Haraha. Margaret and Shin. Hi, Margaret. Yeah, too. What is Paul? You got your word. What am I good? So Lake na Gailige in Glasgow. Oh well. Glasgow is gotta be. Well, sure, not well douche a one or a lie that conchina a roll go hifagul or leaku Margaret. Oh well. Oh well, count one or a lie, yeah. All right, bet you G show. Bet you take after good. Ah well, ta but tatu row.
Ro modest, go modest yn gael. Well, shouldn't Moel, noord mar sin in Gaelic na Alban. Neil Kentje. Yeah, oh, I got, yeah, disclaimer. Time fin gomor ag ober tro Gaelic na Halaban agus be me ag, you know, ag Jane of Masca Suez. Anna Vronorum. Agus nur nachhfuil an focal agam yn Gaelga be an focal agam yn Gaelic agus tá sinna gur gach aine bonus ceann a goháin gur go bearlumm sinna dhéanamh ná bhí a dul go béirle. My hope. Ceapam tá cóchóirdeachas le dúirdre a rá agin mar gríchtí tú de imithe. Se bheith puair mí an céim faoi dhearra MSc cultúr na Gaeltacht in Alban. Sanchanga féin. Yeah, so Harla sin just Kaikisharas, yeah. So pwy yara rinne me gachrod. Yeah, vi sé jacker. Tá colláiste spesialta agin an seo in Alban salmór ostig ar chola sib faoin colláiste sin. Yeah, agus is féidir leat a bheith ag is jacker cuasaí gan a bheith suas san Ileán féin. Tá siad ag obair ar gohan agus ar ribhpost ar fa fithe bliana inis. You know, so tá na hallan na Mick scapte fad is farsing an tail really. You know, an dawan tá siad in America agus an Yarmouth agus Scachat ag teachtasteach ar fón agus ag fálam trónchanga Fuin changa, canon, tá siad a gra canon in áitchanga. So yeah, tá sé anna himúil agus lá amháin bei seans agin an dá cultúr chur arás le chéile. Sin an rud atá am cheann. Agus tá Padraig tá Gaelic agus freisin gamla Well, ní lis agam. Ein tú na cracha nó ein tú na grin as rud ag mar sin. So Alban éireann agus Ilan Vannan le chéile a rís mar tú Union of Crack an anam béirle bheith. Yeah, bheith sin go bra agus tá you know níl 5 ceart ann go bhfuil siad cóscapte as a chéile, you know, níl leis céil ann. sé cultúr amháin atá ann, you know, le canút ó áit go háit ach you know, when in Rome agus rinne mé ar ein nós agus is féidir so beidir go féidir lumsa a rá gur 6 academic atá anam inis agus is féidir lumsa a rá gama leis céil níl teo ceart. Tú pípa a bheith agat na rud éigean. Yeah, tá sé anna himúil anyway. Yeah. Deirdre, cannot it does a bhór tú do chuid jabaníis? Well, Tom imachoni an dúnéidir ar fa blianta an nuas agus hí sim agam sanchanga mar you know, bhí sé deachar a bheith díracha gobar trobéirle. Go speisialta nuair a bhí mé ag búla le daine as na Gaeltachtaí in Alban agus bhí nára orm a bheith ag leabhart méirle, you know. So dúirt mé tá orm an teanga álam, you know, níl seo ceart agus ní raibh go leor múntóirí ann nuair a thosaigh mé. So fui ara rinne mé cuasa lánúine ag so mórastig ar fa bliana. So sin Gaelic bootcamp mar a canimid. Ach tá sé anna wa. Is féidir leat an cuasa céine a dhéanamh ar fón, ar gohan agus ar ribhpost agus ar lína. Ach tá sé wadan is fear a bheith ann mar níl focail béirle san choláiste. Ar chorbe ar fa bliana, so be tú líafeag dearra sceol an sin gan áras. Agus an ráise Gam le sceol. No, chuníir. Tá Gaelic ag Patrick
freisin nach bhfuil. Galap alpanis. Tá. Ha bacon Gaelic ac am sic, sy'n cearsta. Agus, sy'n go a géisteach rhys na de gweilike, agus gahwg sin, gatwg sin? Se. Tug sin, agus, fi mi gianstoch. Ag fálam, can I mis in gaelga go méimid ag fálam an áiti jonsachach sin an cíal céana. Fálam, aha. Fálam, yeah. Gamalís go. Tá tú go hénta go bhaid. Agus an bhfuil se dochar an réilge seange ólam le mar geall go bhfuil gaige na halban at nó an bhfuil se mag leor nó ceir cheapú hain as de haí hain. Cad a bheith agat sa le rá faoi sin a fádric. Ag le Gaelic a bhí ag dul ar as go gaelge, a bhfuil sin deachar. A bhfuil fáib agat, na bhfuil sin darmh. Well, tá's canéil, well, tá níl agus tá. Sinné, yeah. Gweilike an mar a sepel gweilike an an kunta dolingaal. Nas fúrasta. Ja, tá. Ja, sin. Starmór fada agus tunnachar mór ag na Connolly lucht dúnaáil in Glasgow. Tá quota de cúpla acla acu cúpla dubs, caddig cúpla dubs a bit an seo agus bise chuige faoin géad den quota sin agus bíonn siad an daon ag batteráil Gaelic olú isteach anm ar na blianta. Evan booked. Agus bíon daoine ag rág bhfuil Gaelic agus Gaelic golú níos gar ar chéile. Main branch tá métha búrtha a bheith furfa sa teanga eile honnig mé cúpla or daoine le Gaelic ag teachtaigh ar ranganí ag chun na Gaelic a Glasgow an Gaelic a álam agus chud is mó acu bhí siad ba rud buntáiste í an Gaelic a bheith acu chun an Gaelic a álam ach duine ó beirt a bhí stócha ag iarraidh a bheith furfa sa Gaelic bhí buntáiste é go raibh siad cógar le chéile mar hampla cé mar atá tú agus cé mar a haú ar gabhma leiscéil nó gomma leiscéil agus rudí mar sin dúsa is óga níl blas ionta mai agam in Gaelic so níl current sé seachar am nach bhfuil blas ionta agam in Gaelic fósta. Péidir ba cór go dhéanann sé sin Tá mé thar géirí a bheith fearfa sílam a sin sort sin dachar Beiidir sin rud. Well, is cuivan lom ag an thoiseach bhí mé ag éirí just a bheith ag labhairt mar a bheits mé in Gaeilge ach ag dul ar as go Gaelic bhí sé mar a bheith ag rang a hain sa scóil, bhí sin anna dheachar. Maar bhí tú ag smíonna go raibh tú ag leanúnt gachrod a bhí ar siúl ach gan a bheith páirsteach san córá, bhí sin anna dheachar. So ceapam go bhfuil sé i bhfad níos fusa ag an levéil sin a bheith ag dul isteach go dtí rang speisialta ag or tionda go Gaelic fó Gaeilge. So agus bé na Mic-Léin ag na hoscoilí, bé siad san ag dul suas go sol mar ostig ag or caiiciis nó mar sin agus ag leanú ar ag le cuasaí fón gach seachtain agus is féidir leofa
an Gaelic Howard Suez. In san dóis in san slísin tá sin níos éasca beidir ná bheith ag leabhar do bháin tá sean agat bheith smuoineh agus ag léamh beagán. So tá rudí just crackáilte ann mar léamh go dtí an lá inniu nílam cinnte cad mar atá sé gan litrú in Gaelic na Halaban. No in Gaelic na Héireann, mar tá an fuan identical. Agus bé mé ag dul ar ascadaí an folklór. Rudí siimplí mar sin, tá sé just crackáilte. Céin fág go bhfuil siad difriúil. Spell checker on Deirdre. Yeah, well, yeah, bé mé ag úsáid sin ach a rih post nó rud mar sin, just agus sin kind of níl sé éasca do bheis nach a chumáil in san slí sin, rudí beaga ag dul gití beaga ag dul cho cear. Ach tá sé go bra go bhfuil an dáteanga fós ar billan an tlua mar a chana siad. Ach an bhfuil is a rud cínta chud mé héin agus mé mu chuid saide héin ná go scara an rátanganí óna chéile nuair a rinne siad an cin tanba bhíad nuair a chuir siad an formalised spelling ar an Gaeilge. An caiideanna figiúil atá i gceiste. Ja, an caiideanna figiúil ach bhí sé ó thaobh litríochas té go háirid. Níl an caiideanna héin i gceistem ach rudí cosúil tá mé gad í seachas OICHE tá sé le OI. Ach tá seo ag ahrú a ríis nach bhfuil tá an litrú in Gaeilge ag fás níos ag dul arás go dtí rud níos éasca a thuiscint. Ach thosaigh dálam mis seo just dír cúpla mí ó hin. Bhí immerst mór in Alban ón 8ú Eastjag agus bhí duine glic as an Ileán áran an seo in Alban tá sé gar de bailile glasachu Invercloy in the Clyde áteáling atá ann agus bhí Gaelic lífa acu an sin ag an am sin. Agus rinne an duine seo níl cehann agam ar a anam ach rinne sé trí páirsmór de folklór na Gaelic agus thug sé isteach go dtí na daoine móra na thuracha móra agus dúirt siad ó nó ní maithling sin tá sin I bhfad rógáir do Gaelic na Héireann agus chuir siad amach é agus tá an leabhar sin well an lámh scríbing an manuscript sin fós é leabharlann náisiúnta na Halaba gan obair ar dhéanamh bhris in éair. So nuair a chola mé sin bhí mé faragach. So hánig sé just hit sé amach as an ráirg ar fad agus thosaigh siad a ríis le canún si bhí có idir difriúil bhóg Gaeilge sa féidir. Sin a hála. Sin a hála. Tóir go leor le fálam faoi sin. Yeah, well, summer. Yeah, tá sé sin sum bugama agus na litru a bhí a gceistem, so an sean chuí a litru an focail ihe, bhí sé ar nús OIDHCHE, seachas OICHE. Sin atá agin fós in Gaelic na Halaban. Sin atá go litru in Gaelic na Halaban inniu. Héis a rinne siad. ODH ribh an achrú litrathe. Sin just béú ag fás níos comport ach leis sin sorry what mar tá sé mar an sína fada. An áit an sína fada ar an I BOIDHCH. Mar sin. So what is that? Yeah, tá sé tá canún go má rhythmic.
Chun Gaelic chun cuma a chur bhfuil an Gaelic agat. Bígí ag caint in Gaelic ach le blas an Swedish chef ón na muckas. Curry a chéile. Agus bhí bé Gaelic agat bé an cuma go bhfuil Gaelic agat sin an class a bhfuil in díobh. Ná lean ach sin an class. Tá oring Evan tá oring beag an stand-up a dhéanamh sin bheith sin go hálaigh. So sibse nachas éireann cé mar a thosaí sibse ag fálam na Gaeilge nó cotí céim fág ar thosaí sibh ag fálam na Gaeilge. You know, sibse as America. Definitely mar So nuair a bhí mé san óscoil bhí mé ag fólam teangolaíochta agus tháinig mé a Gaeilge mar hanga nach rumann an léamh agus chomáile sin bhí simams na háráin agus hen háráin na Gaeilge go mór lom agus bhí spreagadom é an teanga ólam began agus fuiara bhí tá onad cultartha an seo San Diego go an teach na hÉireann agus bhí muinseoir as bhí duine an as drichad áthar dús agus an sin as blaclia agus bhí siad ag múine an teangan sin agus bosí mé ag fólam an sin agus hit mé an rá leis an teanga. An rá seanta go teach go hÉireann. Dí iad a scéal nó cuasa eile mar sin? Gameisce? An rá seanta go teach ar cuasa freastal ar cuasa in éireann? Oh, rinne me sin chena. So bhí me gar swartíní chain so bhí cuasa an do bhainseoirí an agus beidir ábhar bhainseoirí a bhí a géirí an teanga úsáid ina gcuid muinseoireachta the level me sarge and Aaron maybe in two and on Gaeilge large. So we have on Munchorian. Happy to go hinta. Maar wie me and Shen, I guess we me simple mature course and a visa wrong, I guess. Near Hula me get a kind of berla the Russia the kind of Cardiella and Latvia. We you know our we men on Gaeilge side and Tamar Father Viman. So we should go hinta. Few in Latvia. Agus cá raibh tú in éireann, bhí tú in gacáid nó ar cá tú alón áma in áid speisialta áid amháin nó an raibh tú? Well, nuair a bhí me an, well bhí me an éireann cúpla ach is bradam an níorthair Galia agus siar ó Galia agus is maiam danganí chúis freisin. Danganí chúis, no, bhí go hiintach agus gachród in éireann tá si go hílan. Bhí mar an dul an mlíana ach margheall an COVID ní raibh mar an sin a dhéanach. Tá miníon tugtha le Gaeilge ach ní raibh seansaicí bhéon éireann go fáil, so tá mé géirí go mé seansaicí bula le dhaoine Tagin si isteach sa papa am go ham feúpan óméideach. Bhíonn siar an tíh a géisteach nuair a bhíon papa pain. No Beiidir an blion sa thugann béman si reis. Ne cá tú hen? Éimeis? Tá mé in Núnéidean. Núnéidean, as trálí mé as Ciarí. Mór ahanana go mar dangan cúise. Bert tismathirí tagann siad ó dangan cúise. Agus cá mé léad a sira dangan cúise alán bí nó bhí mé óg. Agus áid anna das is sé taíonn siad dom. Bhí mar an éidean cúpla bliana hen. Okay. Bhí caiintfeig an duine sin agus bhí sé géirí caiinslam a Gaeilge na hÉireann agus bhí me sé a regur Gaeilge na Halban. Si beganí eisteach. Okay.
agus ibrion tú in ollscoil nó Ní anéis cólacht le riverí marríbnar tanm. Bhí me ócáil sin fada hin. Okay, take him, yeah. Agus chun atá an saoil San Diego inis gohúntaach go háling. Tá sé te an teachtain seo ach te sin bhíon sé go deasan seo. Ní mé dearach tuisrá so bhíon si beganín te an seo. So Jeffrey bhí sé níos gar don aige nuair a bhí sé an seo so San Diego mar chappa muna bhfuil tú an aircolis an trád bhíon si beganín sé. Dúgad Jill, cad mar atá tú féin? Tá an gnóthcanis leis an gnéalacht agus de bhí ar an goháin agus níor thugus frinara go raibh sé codéach. Well tá tú ann inis, tá sin go bra. Tá sé comá tú cin fáilteisteach. Fáilteisteach don Comhrá'. Ar mágad. So tá Jill as chun é Corcaigh nach chfuil? Ja, ach de mé Cahar Corcaigh se ach de cá mé cuidir me léhananta sira sa dagan I cúis agus fion trá agus dún chuoin agus mar sin. Áitina choáling nach é. Oh, actually, tá sin simú. Curí mé mute orm, tá pictúr agam a rinne ma auntie sé alíntóir a bhíonse agus sé dún chuoin atá ann. Bhí mé rá sé ceann nóméid. An roiine san gáilteach córca riamh. Níamh. Il an cléir an áit cí mar sin. Gweilge I Corcaigh. Yeah, an ceann ceanna. Bhí mé an ach galán na blianta ó hin Mallia an Gírig. A bhfu sé sin I múscarí be? Sin gara le don áid sin te. Bhrálam chud me gohfuil sin go hálan. Tá si. Pictúr. Mé. Se. Yes. Níl sí biofós. Bhí rugu sí 9 agus tháinig si go dtí Metropolitan School of Art in Lochlia nuair a bhí sé díreach rud nua sílam ceapam. So, yeah. Féidir am eáil Cad mar tá sin trying to get rid of the sinné. Okay. Sin Don Queen féin agus yeah. Oit adias ach níl si ní ceart dul is snámh san áit sin mar hanna den séireach. Tá na current sound cad é an focail le gur current sníle agam. Tá siad anna don séireach agus bhí go leor amana nuair nach féidir leis na heilánach ar an blascad mór teach de rais go dtí an tíormór mar bhí sé I bhádró chantúrthach. Sin siad a chuir gach saoirigh nuair bhí mé óg caiig mé rá san áid sin comínó agus áid an mar sin talán comínó sinné lán bhí mé an gach an amadúra
gach lá tru lá gach saora. Wow, sin héintach ar fad. Gcóí san áraigh ag sná an fiber be. Stream current isce tá chat an seo ag insint cadatá ann sa current. Sruháin nó Srahan nó a mar sin beidir, yeah. Jeffrey you didn't ober na gapel mar a sondul. Agus an saoire den bblion sicarte de bhí cuairtóirí ag dul go cumínóil agus de dhéan siad iirecht an glúisteán a thógant si an sin. Bhí sé a bhásach. Cheap mé nach raibh cead a ggéine do sinna dhéanamh. Ní ar an trá ach sios go dtí beagnach ar an trá, se? Se. Bhíonn sin á dhéanamh ag maithar gach cuara héon sé ann. Idir anis ceapan nó anis tá sé róthean agus ní dhéanann sé éanis ach go dtí beidir cuaig nó sé bliain ó hin bhí sé gcónaí ag dul sios go dtí an trá leis an glúisteán. Ní cumínóil an úr sin dún cuoin a dhéan siad iirecht dul sios an áit a bhfuil sa pictúir sin. Sin ag dul sios go dtí cumínóil atá ann. An áit céine tá Se. Ní léon slí i gcóir glúisteán agus ó strád é go raibh an glúisteán ann, ní raibh na daoine in ann teachtar ásán bád. Oh, se. Stocha gur cuairtar a bheith, Se. Okay. Ar mar tá cohann lamsa dul sios go maríoch ar sa saoire nuair a bhí mé sa manscoil agus bhí an focail a bhí ag na daoine oring sé seo na lábrás ag teachtasteach. Ai. Agus ní raibh siad sásta lomsa mar bhí gail go lífa aga me an am sin mar fuair mé ó me cheanmháthair breaking the mold beagán. So just in engine cúise bíonn siad fása leathanam a thuairt ar díine. Nickname, Bhí seo spéirla ach bhí clán ann agus i aice leis an dagan. Agus I gcónaí bhí na daoine ag labhart mar dheall orthu agus an anam ná the wide awakes. Sin an clán, the wide awakes. Éonrad ag tarlún tá isacha catá ag tarlún, the wide awakes sin an anam. Agus bhí anamach eile ag gnéile ach sin ceanna cuioin mar dheall Winter na Bhí mé chun fáilte chur a hena is chalí nua tá frostal an oscail an seo ceapan hena just le haid daoine ó Alban chun. Hello rá. Hi. Actually tá an scéal céine agam is martá ag Seamus. Is as trolley mé agus tá an seo nuairnéiden ag stadir dausa actually. Agus drastal mé ar an scoil Comhrá' Cloist Ida sa dagan. So ar feig cúpla bliana. So tá canúint carcaghine agam. Hanúar fáilte isteach den ceirceil. Is bra an accent sin. Cead is gcuilear accent? Céimid? Canúm Canúnt, yeah. Canúnt na mún, carcaghine.
So Jane of Rinka agus Downsa, yeah? I will to Queen Margaret. Colosh the Queen Margaret? No, MGA Academy. Is tá sé go háirithe a gcóir Performing Arts. Se. So, yeah. Se bra. Sin anna himú. It's, yeah. Tom Kinship. Sean, an Kate blina atá tú an seo, no? Is é, níl amach an seo ó cuaig seachtainnis. So, níl taithí go mar dúnéad ach an éad ní héach go dtí scóil agus ar eisibhála, so caithfidh é ní smó taistelíanamh timpeall. Bhfuil studio agah oscailte? Tá, tá siad ag súil go bhanig sé oscailte ar feadh cúpla seachtain eile ar nos fóscoil Sin go bra, bhfuil níl mór anna áitina oscailte, so tá sin go héintach. Tá an tágad le sin is cinse. Cad bhí ann? Elam ar Zoom stoga. As ik ben heel sé Jacker Deusa Elam no a wúna ar Zoom. Níl caithimid lá amháin a dhéanamh sa teachtain ar Zoom a gcóir fáigean agus tá sé anna dhechar ar fáin. Tá tú ag tuairt kick don falla agus mar sin. Léanta asca atá agan na léanta seo. Well, tá bronnarm seo a rá hana ach ní féidirling chum a chur ar siúil in den agent hí amar ag éirí chum a dhéanamh rih deara na bliana agus fuair moinú ar son sin ach tá aring inis rud éigen a dhéanamh béidir ar Zoom nó béidir ar YouTube agus más maileat beag an dansa a dhéanamh bheith sin go héintach mai. Is féidirlumm leabhart leat faoi sin. Tá lánis agam nachhfuil sé chomá le bheith páirteach imacht. Is sa cancelach nóáit eile ach sin an rud atá agin faoi láthair tá bronnarm am rá. Cad atá gceist leis an gcuir? Well, bei chum ceolagin I gcóir an tá próseacht mór idir Alban agus Éireann leis an anam colm kill agus bei siad ag déanamh mór na an pobl a haring le chéile as Éireann agus as Alban. So fuair de gná bei na Halabannig ag géirí an targad an seo as Alban ach dúramar cad mar jouler na Herannig. Tá na Herannig an seo in Alban tá oring rud éigen na dhéanamh bresin. So sé seo an tús den chora faoi cad is féidirling a dhéanamh ach ní bheith éon imacht amháin agin agus tá fáilte rih gach éine an seo chun an imacht nuair atá sé ré agin nílam cinse fós a méid sé ag béidir ag tosú mí an olag nó mar sin agus bei léocht táid ag smuoineh ar ben ó cealaí bhí ben in dúnéidir ar fe trí cear bliana ach tá sé faoi láthair ag ollscoil Aberystwyth is Brathenbeg agus bhhaidling an PhD aige a chlostal. So bei sin ag déanamh óráid agus bei céili agin ina dhéag sin. Ach céili atá ag obair ar lína, sin an vibe atá ann, tá oring rud éigen na dhéanamh a bheith ag obair ar lína agus bei turns ag party ag obair I gcóir rud éigen mar sin ceapam. Is féidirling leabhart faoi sin na rís. Just dúireach a chur an síl amach.
Ella mar páirt an sort Elisabeth sort ceolcurm na rud mar sin lína se ag freastal rud mar sin na léanta seo an bhfuil taithí ag duine bí leis na rudaí sin mar ag déanamh rud nó fiú ag fécin rud agus rudaí bhí ag obair go maiid lína agus rudí Beiidir nachrá an bhfuil taithí ag duine bí le sin nó smuointí ag duine bí fao sin. Bhí runeart cos le costíní agan in Glasgow nuair a tháinig an lockdown ar tús agus bhí sin a ré maiid go leor agus bhí daoine ag gin scéaltaí agus daoine ag ceolórán agus bhí duine eile deanú danbag. So runeart cos lei sin d'obair sé maiid ceart go leor. Gur maith go dháirid an tanamatá Sean Cayley fearúil is tóga go bra an party piece atá agah? Well, scríb fear in Glasgow an seo danbug no better óran níl me cinse mal óran better chuir si fan leis but faoi colm kille agus run me dean me glán faoi sin go ró better couple míhan bhí mar cuarta bhí mar cuarta agus hánig mí so tá sin scríbtar ag fearst Glasgow níl mar nach marin but té an dan agam inis agus té bhain se a heile leis chunan na Gaeilge in Glasgow agus so té sin an go fáil. Oh, sure. Well, bheadh sin go hinnta fáil a isteach, cinse. So níor thula mé faoi na party pieces eile tá agah tá lán daoine ionta ciúin an seo. Lisa Marie, could you ag kosher an consulach an noon agent, could you Pain road at Tommy on Jen is not down a lave Peter. Shouldn't care that mar Yates na rudig in machine. Neil voice go jazz agam agus ne me ábalta in instrumenta shine roa so Dawn sinne. Okay, tá lear nótaí agam an seo. On Kajay and Rud Singh and running order Kurta. Hey, Margaret, scale inch and doing. Well, cheap much. Yeah. Cod fúis Ella. Well, is it chuda me goil Jeffrey and on agus muid an ngohan lenne chéile an an legan Sweet Carolina dhéanana tá san nachhuiise san nachhuiise méige ach tá sé ide go fád nachhuiise Ngélik no in Maryland, Jeffrey. Agus can Mariel Tá duine faoi láthair inniu agus tá sé anna hiún ar fad. A bhhairt sin nach bhfuil scéal nó nach seannaí atá anna féin. Well, níos agam na dír, is féidir le man fadóg stáin a sein agus an post Frère Jacques agus Éidir lum sé hangin sin cóisiile, you know, like. Tianna níireacht. Bheadh sé glanmhór gan dá. Tá taithí gom ar taithí beagam ar an fadóg freisin ach nílam go chúntaach leis. Cúpla óir an siimplí go leor ach tá an. Well, tá lína ná an bar measar éise le Frère Jacques so tá Brown arm or Virgin, Brown arm. It's open goal to be on. Tá fáilte galam le agam, sprálam an ceann sin.
Tá cúpla daoine ag nach raibh seans ar bith labhairt an nacht. Agus tá an táim ag rith amach nach bhfuil. Tá Fiona agus Alexandra an seo, cad mar eall ar seo, cad mar atá sibh. Go bra bhela clia. Tá Fiona I gCorcaigh. Hi Fiona. Hi. Drastal mis agus Fiona ar an ollscoil chéine I gCorcaigh. Se. A gin ar chéile go mu. Agus cabhfuil tú féin an lá lia? In nánach bachach don a béis an tanamatá. Se. In acha le molachíide agus sword. Sin áte áling atá ann sin, yeah. Is as clún dulcáin atá mé féin. Oh, yeah. So sin is scéil agam. Look chun dulcáin an seo an uair rowan Deirdre. Go leis go? Bhí an dramas clún dulcáin ar an córa seo an uair rowan. Oh no, ní a bheith agam faoi sin. Oh, tá brónarm. Yeah, tá inad na gaelge really láidir acu an sin áras crónán. Agus tá rangan na gachíe agus, well, tam cinse go méid siad ag leanút leis sin gan an inad féin a úsáid beidir. Ach tá áirclan acu agus scarrad, you know. Just géanta chá. Just dúach subar pim lachlia. Se go hanahá, yeah. So Alex agus a Fiona an bhfuil an bhfuil cána a gomh. agus mátá níl an fanéisisin arán. Níl é YouTube videoation na chluistáil cealam. Well, is féidirling ará sibse tá ar an taobhile den cuan mór. Is féidir live a bheith jackfáling tro ehín ag conran na Gaeilge glasachu, yeah? Agus bheith sé anhá córá eile dhéanamh live. Ar bith. Tá I bhhad ní smó daoine agin ach de gná béimiid teach le chéile idir 7:00 agus 9:00 agus is féidir le bhhad ní smó daoine a bheith ling ag an am sin. Agus féidir go méid sé níos fear ar in ó America níos mó nílam cinse. Ach bheith sé anhá cumáil leis an córa. Shanti an filam ceiste cuairt. Shanti an mín lán sean a gut gaeilge labhairt le díine inis. Nice. Ní bhí mé caiint le mé ní nach a scoileige. Wow. Le dínín bhín tú le seachas na pop-ups an seo agus éisteachas an radio ní bhíon mór an gaeilge an seo San Diego. Ní déon curcul chóra goibh in rud mar sin. Well, bhíach mar bhí an cean atá a dhéanamh gin anis, bhí sé bio a San Diego rih COVID agus chur Jeffrey ar líne ina dhé sin agus sin fá go bhfuil cuide gin an seo. Níl mar an daoine San Diego bhfuil lífa sa teanga? Tuigim. Argan Career, Neil. More is Justin Ashe been on pop-up Sienna ver linea mar show mar being which not boil dini timpon down. Honestly, yeah. Far untak is tossa. It's far untak tossa. Yeah, impressive. San Diego law one or one. Fair blino hin no mar sin
oitúnta go sé. Come on me send in San Francisco. Vi me Maconi is San Francisco or fag Kara no kui vi alone. Agus heb se an ro blahan na kegel sé de chud groig. Kinte vi me goni goni gakur a honig me San Francisco vi make 6 million an oran sin chicken orlum ní raibh ar costu le dini jazz an chuidecht. Glad na daine faoin árán sin a bhartín so stocha thuí sin haar ceann cuid mór. Ní bril go mé blahan ag fás an hiiscéile. So tá ceist táfad a agam a chóirde agus bíon ag gach rang a gach burcail córa a bhíon agam. So cai se bheith unruch agus sibse á ragart. Hey he na brisky is far. Tunnocks tíché darlumsa. Tunnocks ceanháin, right? Tunnocks could you door to Jeffrey? Brisky a dhéanam mháthir. I'm the queen on Jeffrey. Daniela, vote there be your son Jaffa cakes. Touchy go má ní Keens is far. Group me an Kedor ella a Balson na Keen on Garmoin. Balson sin will a lawn shock Lloyd orha. Oh yeah, na BT is far down. Yeah, get the book there. That's far le rich taste. Tosa. No, I need to road there. Yeah, okay. Touchy go hunta. Aaron Bajan and digestives. Digestives. Rod egg Marshan Kupante. Ma, just le shock Lloyd, no gun shock Lloyd. Gun shock Lloyd. Gun shock Lloyd. Okay. Custard creams then your be. No. That's Neil Crow or of right. Shin Michigan AM to let Shin on vote or something. Custard. Bronarum Fimi tá orm fá inacht tá bronarum. Slán gopol. Slán mór. Comment to let's. An Gweltic source sen ag teachtas teach an Slán. Chile. Chile. Slán is badacht. Mór slán. Okay. Sigidol. Oh, John, can I talk to? Tell me go heat up my. On a day in our fad, yeah. Go heat up my. Ah, gahuntuk, yeah. Okay. Well. Sib se leis an Gweltic source sen. Sib se Boris. New Forest. Úntaach. Níla cúpla focail fós agam ach Tommy and so. Tommy sa agus cá bhfuil sibh? Tommy in Dallas agus bhí mé sa grúpa ribh seo. Oh, ceart go leor, Dallas. Karen, má bhíonn tú a dhéirí imacht is féidir breanú chur mé an nasc on YouTube an sin. Okay. Tá gacrad snag.ie má bhíonn tú a dhéirí breanú air. Fun. Úntaach gur míle mágad. No, Karen, tá sé dul cuma, yeah. Úntaach gur míle mágad go léir. Amor.
agus John bhfuil tusa I Boris comá? Gama leisgil? Bhfuil tusa I Boris comá? Bhfuil tú sa rank? Oh, Neil. Tá me sé an airan inis. Oh, well. Bíam go minic in Éden ach ní an coronavirus bhí mé an seach mar sin níl sé not safe anyway. Níl sé mai go ráis go Halaban mar sin tá mé an airan. Okay. Agus an míon tú buinte leis an ggurcail córa in Glasgow? Oh, gama leis go ábhar sin a ri? An míon tú póirte leis an grúpa leis an gréibh in Glasgow? Bummy Chéadaoin a rís le a hull? An bhfuil tú póirte leis an grúpa in Glasgow? Oh, Neil. No. Neil, tá mé páirteach an grúpa in Éden. Oh, Dunedin, go leis gael, yeah. Aye. Dra, bíam a chóna an egalú Dunedin. Shiro Dunedin. An egal le baile Darbanium Haddington. Leis an coronavirus níl mé an sin an eis. Tá mé an airan. Well, John, céad grúpa eile linn in ish. An céad grúpa eile linn, so tá míid ag bug an ish go dtí póras. So tá an grúpa ón Alban dear Creek na an sin, so beag tú na an braniúir an ish ar YouTube ach beidir go bhógamí dé le muintear póras an ish. Gur mai agad. Tá mé agamacht. Mór, gur mí agat slán. Lána a Seán. So Gord, is mis orla tá mis ar an taobh an scálan tá mé. So beg mé liv má bhí in aibanna technúla nó aonrad agus beidir nuirtá níos mó díine ceapan go cúpla duine beidir le teachtasteachúh go fóil, but nuirtá an grúpa si glaci mé Greengraph libse agus cur mé sin amach ar na meán thuisialta agus an sin beg Seán liv ag seachtalog ag tuairtan an chéad grúpa eile seach. Ach má bhíon é aib just aberlum beg mé ag éisteach ar an Dave eile an seo. Okay, tá sin galanta. Hey, Awis, Kétán, Stéphanie, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Is mór an trú go leisciil Tom. Bhfuil se bhobal to mé eáil? Neil. Neil. Harla. Hey, François. Yeah. Là, we demande de démarrer ma vidéo. Quel animateur. Super. Gilles Colère. Wow, onker sin now. Ta-da. Ta-da, ta-da. Oh, shop. No, tá sé ro. Okay. Come let's kill just that I will betray size go man sha. Size your belgok. Sin calculor. Put much fidget on chin occur cave. So my isig aken den a call wilmage. Mid a gwetok sur sen. Yeah. Well, the size roll up agat kaifi tube. You saw the wintas. Thomas O'Donnell, well, that naginarin. It will toss it in Paros. No. So it's us miracle me. Wow. Hug me queer. Uiv Marshinze. Hinne frastal Aaron Grina.
No, the is she Caroline Macara agus Hugamar. Caroline, she tussa. Okay, hey, Caroline Cole tussa. I know, Fulcher Road. Yeah, tigam. So tá nuam beag nach dóhénta an seo in Nuara, but so Lanagirai. New York. Caroline Cole tussa. Oh, Caroline Bomacha. Which is is far? Yeah, what is far? It was is far. Well, tá mise in Nua Arach, ach is ó listú le cúnda curí time, ach tá mé an seo le truc gá ar gá blian is trocha. Ach bíon Tomás agus mé féin I Comhrá' I Nua Arach gach seachtain. Cosúil féin I Baris, agus fuair mé a rifist ó Gaeltacht Suirsen cúpla uair agus nuair a chunig mé an rud sin tharla inis hiag mé go mbeadh sé rud das hort chufarta. Aye. Just hey, Fulcher Road, Caroline, the end to on rud cart. Punches. Will to send it all? No, inis tá mé Boris. Bhí mé in san idal on saoire fad bhí mé Je seachtain in Sardinia, Je seachtain. Bhí sé go hanahhair fad. Bhí an tarm, bhí an aimsir go jazz agus an fian go jazz agus an farige. Oh, tá sé anjas ar fad. Wow. Stephanie, vi tus agus mis I Paris an Amalig. I Paris freshen I Montmartre. Wow, well sin an. But tá an fin go mai I Montmartre fresh. No. Tier Amélie. Aye. Yeah. Scan on Iantoch. Scan on gohúnta ar fad. Agus an ceol freshen. Agus an ceol. Oh, Annaman farshin size Tierna no aye ceol an just aye size ceol an just ceol atá an will. Nílas cum tá jamar jaintog manis mag taréis an Comhrá' beg me glór an ceol. Hey búmcha féidir ha. Be me able to sin just lena mid your eye. Féidir bhfuil me able to just size Tishgul with your paros go basic I can dinner. Cowil na dini ella a Kiran. Cowil na dini ella. Chinook. Sarangana. Sarang. Yeah, rangs. Yeah. Level Bedo. Sarang le Katrina. No, Sarang on enough. Sarang, Nolín agus Cuivine agus Podrigine agus Sarang. Agus is rang Zume freshen is stoilen. Yes, rang Zume freshen. Tá Katrina I Gunamara and so. Níl an sa inis agus agus Cuivine Nolín agus tá rud eile an trán an sin tá uachtar an Macron ag leir le ní daoine na rank sin an ucht Hochtelog no Hochtelog ó Hochtelog Moica 1945 is stoilen. Okay. Bhí sé gráfaí. Bhí sé glairt frí an COVID. In san rank nuair a lauren an túachtarán áachta clog tá sé anna táachta. Níl sé cum
comme aux États-Unis, níl sé comme in America, Trump tá sé glairt an gach lá. Tá sé glairt gach uair is stoilm tá sé glairt. Macron an tuchttar an Macron ní leabharann sé go minic leis an tír ach tá sé an rud anna ifigiúil in san áras agus tá sé go minic anna háach anna tácht. Sin so sin an fá be daine eile agan cohfuil imer ina bhhaimi inis mar sin. So sin dearad an saoil an cholín ábalta in wow! Go bhfuir tá duine teachtasteach ó éireann sin sifra. Wow, bumaite. Sifra, fáilte isteach. Gur míle maithaga chun stán sib. Well, an bhhaid ar fad, go leis síl tá just ag curla céile. Wow, cé sin bumaite. Céan. Go sin freisin tá sí sásta le caiint libh. Hey, céan fáilte ag an rank. Gur mágad. Hey, black lia an nocht no call tú sifra. Yeah, I'm not lia. Tá mit sáile. In má lia. Agus an bhfuil an gweige dul ar aig in má lia. Well, níl mit caiint le aine na léhananta seo tá mit dúnta sios. No. Wow. Lockdown. Agus níl a Belfield tá sé dúnta fasta, bhfuil? Yeah. Tá gafra dúnta. Tá na mic léin ar fad sáile freisin níl si a caiint le aine. Ai. Is mór an trúis sin mar. Tá an scoil dúnta freisin. No, tá an scoil in air oscailt. A go háir na cínas na postí óga mar seo tá sé na craslar scoil. Mar céan mar ní léon builart tá saoil níl tosa ní léon ní sé buileach dul amach nó tá tú ógus dúch. Cén íse tágad inis? Cum leiscil? Jeblin? Ó tá sinna gaiir sean. Ó tá sin buileach. Ní féidir le dul amach inis. Agus nó tar bháile leis an vírus sinna. No, ní cead aige teachtáile leis. Bubainte. A sé fannachtar scoil. Agus gona tá sibh go léir Boris? Well, bioga fóil. Gerald saoil tá saoil go leiscil sifra just time size buach bhfuil túán. Okay. An sábháil sin is tá sé tréisiach. Well, bhí mé an eagla orm sin a fad bumaite. Anúirta. No, hey, ceis mai sifra mar dearan ghfuil sé níos sáilte an seo ná an éireann. Oh, really? Ceis mór. Oh, tú broú lá sin Ciarán. Mar níl sé ag dul as bhear agus tá sé tá mí dulasteach sa metro, tá sin agin. Tá sé go hefagúil sin ará go breig mór. Tá sé go hefagúil nach níl sé buileach ar be dul sa metro. Mar ní leabharann na daoine le céile, sin an rialtas tá caint. Tá sé rá ní leabharann na daoine le céile agus ní fenan tú ná níos mó ná uair sa metro. Mar sin níl sé buileach. Agus sin an legan ifagúil. Is maith an scéala sin? Agus bhí an legan eile nóir leis an másc nó cúpla mío hin le Seabet ara an sláinte, dúir sin nach go éon cíl le másc ar be. No, níl ceart aici. Agus beag scéil eile up the club nuair a leabharann an tuchttar an Macron leis an tír. Ó, caiithfidh sibh amach. Tá sé ag labhairt go hitfiúil up the club. Agus beag ahrú ar na glí. Wow. Sin aisteach. Sifra, tá Bertrand seo as New York. Just chun sin, New York. Hey, New York, New York. New York. No, bhfuil sé go híntaach, tá mí ag labhairt gaige leis na daoine nua áireach, tá sé go híntaach. Thomas, come leis go. No, come no. Thomas, it's Americana coup. Is a sha. It's Americana. No. O'Donnell is. No, it's Americana. Buffalo, mate. Oh, wow. Wow. Yeah, it's Buffalo, mate. Tommy Mahoney and Nuaurachanish.
So Comhrá' Caroline. So yeah. Tá sin galanta. Okay. So the first two the could Gaeliga as Dini as come de Kerry. Near all. So Dol mé mo chuid goige Gaharú nuair a bhí mé óg. Ach, you know, bhí mé ag déanamh staidir Harlár Gaharú mar sin de. Dul mé mo chuid goige an sin. Ma hún ar chail tú riamh Ma hún ar fad. Chaim mé go leor hena hain. So is fear an gaige tá ag Caroline. So gaige Ciarí atá aici. Listúil. Níos an Gaeltacht atá. Níl Gaeltacht Is cuma is fear gail go chun na mún ná aon gaige eile. Tíam leat. With the gurky. Leig mé an Idirlinn go bhfuil 25,000 Gaelgóirí in America. Peter? 25,000. Well, Gaelgóirí. An sim ag daine an. Alán. Inarás ar fad. Ach tá sé deas go bhfuil sé baras freisin. Tá mé ag léir. Right? Céir géanann sibh I baras, right? Na airní nó an Gaeltacht, má déanaan airní alán obair ifigúil agus má conta, sin an rud níosáid. I baras haid, so Yeah, but cinna dhéanann sibh? No, sin an ceist. Acan mí tá ihe vísúil agin agus just bí agus joc agus I caiint céile go dtí an metro Jarnach. So sin an rud bí anin is a tarbhaine darbhanam quiet man. Agus acan blian tá cúpla agus féisi teachtain is again. So sin acan mí ihe mór agus just chéilmid siastáire tá spás jazz agin agus just ag léir agus grabí idir fihe agus trocha daine an agus just goú le kistín mór le bí agus joc. So she for instance given that it's even them na hínda sin, yeah. Agus Bhí me an, yeah, couple uair now. And bhí se hat a fiú bhí mar arás ríiste Boris agus bhí se go háling. Agus an rud eile Thomas tuisce chuirtú an ceist ceart cad a dhéanaid. An rud mór ná an mí se hagan, bei Stephanie agus mis agus an ciiste, I chur le chéile an Town sur Seine. Agus sin féile mór an teanga, just the size cúisio mór is féile mór. So bei gach size rud, the gra bín size, well, ní initially be an céili agin, céili, tron na gist, salon de fina, ag dul hiag an salon fina, Afron, Scannon, Dausa, agus really big chimple shock no ocht ihe ri an me. So sin rud mór agus few curra hiag an ambassad, mar tá an ambassad có sástalin. Ai, mi mart vi gachrod sacharha agin le force ambassad. It's just the dunu akin rud go gasta. So ni rushin agin ak. Kieran, ifo níl tú ag leabhart fí an club áráníochta. Agus an club leabhar. Wow. Stefanine. Wow. Tá club áráníochta, tá Stefanine an Taoiseach. Agus tá mid le chéile gach mí freisin I bub I bars ag canna le chéile. Ma leis an COVID tá méid Zoom gach seachtain. Gach seachtain. Ma sibh. Yeah. Gach seachtain. Agus yeah, don luan se huan mór héma colla
Arán chola timeshim chola agus sarala agus téama oscailte freisin ach gach luan gach luan fé láthair. Ar fad. Yeah. Bra. Agus an dagan mór an daoine. Yeah, dóéag, yeah. Daus ar fad. Anna bhá. Má sibh. Tá an táirn tá cuihín an aíonn sibh cuihín is anna láidir é leis an gitar. Tá sí ábalta gach árán a dhéanamh leis an gitar agus tá sé go hintach. Úntach ar fad, yeah. Tá cuihín sarang inis. Sin ná Yes, yeah. agus tá rud just go rud eile agus sin an club leabhar. So An club leabhar. Aye. Tá lámh inta mór agat Pontius. No, tá Kieran, tá état d'urgence sanitaire réétabli sur l'ensemble du territoire français à partir du samedi 17 octobre. Wow. Ouais. Sin an confinement arrache mar sin. Oui, état d'urgence sanitaire. C'est pas exactement la même chose que le confinement, on verra bien. Mais c'est presque le confinement. On verra bien les détails plus tard. Wow. An tíre lig. An tíre lig. Ba ceartíomh levéil a bheith a goibh faoi martá going an éireann inis. Bhfuil is cuaig levéil. Tá sé bunos cean an éireann. An bhfuil clúdá laid a géin duine cadatá. Well, níl really, you know, nor I mar imagine tá mé levéil at 3 ach má hémar ar an obair tá mé levéil a cahar. So brad sé suastair levéil at 3 hiastair levéil a cahar. Tá sé har bheith easta. Beter levéil mar spinal tap all the way up to 11. Beter. Oh, yeah. Sinna. So hey, gom leis New York, an bhfuil ein club géalga agah sin bhfuil ein géaltach Sir Hudson agah. Couple on tá pop-up gaeltacht on. Pop-up. Yeah, tá clubbaní agri ag mar hampla Irish Arts Centre agus you know agriocht mar sin. So ach, you know, ní bhánam le hain club, you know, bit, you know, tá mé ag déanamh rang oscail NYU. So sin an rang a manan manam agus Caroline leis. Chuck Aaron, Ireland House NYU. Yeah. Glucksman, Ireland. In YU. And New York University. Oh, okay. New York University. Agus is sé an múntóir ná Pádraig Ó Carúil ó Ghuiadóir. Ultuk. Bhfuil hana go there. No, ach Gidói mar déirtar tá asna mar Gidói. Bhí mé ag dul ar na clás na saoire a Gidói. Is sto go déir sé Gidói ní Gidói ag gcónaí wahí me ahí Gidói boom boom boom. Tá sé an sin Kieran, Ceirtá the love agat. Well, no, an love no sin. Come on, let's go. Sin bior Belgach. Oh, Mr. Freshen. So tá an fian níos fearr a baras ach bior Belga. Tá an fin a bhd níos fearr. Sin fear. Ach just for Kenya an spás mar fin Bíle fin bí tú ag ehad a din ar fast a Beiidir. Tá fin agam ach no just an fun. No, but tá an bheor i baras ua fásach nach bhfuil.
So Ach ní beor Franco é. we'll take them. No, ein team last. So it's part of the Bjorchi Belgica. Oh, wow. Your rankich. It's féidir no tá ceart agad Beiidir an tin ceann ná dar Adam says 64. Says 64, it's okay. Nuair a bíon tartart tá sé go maiid. Chuir brega. Is gan sin. Well, maithú Caroline Isce, wow. Well, níl sé ach leabhar tar éis héan sa lá. Too small. No, well, in Isce bhfuil, wow, bés agin an mór. Hey, cuasaí in New York, tá sibh dúnta arís nó sais dúnta? Sais Tá an subway oscailta arís agus is ga gehéna másca a chahabh ach ní chahan gach duine na máscaí. Tá sé réúnta bíolach freis fós. Agus ní héim go bíolána nó rudí mar sin. Céir faoin osscoil a bhfuil se bhar oscailt ar an oscail. Oh, Táid ag labhairt trí Zoom. Okay. Yeah. An tam ar fad bhí mar ar Zoom ó Mart. Bhí mar ar Zoom. Agus chunas mar an aibríonn sé sin díobh? No. So, yeah. You know, tá sé okay, so táid an chat, úsáid bos an chat, agus tá sé go deas. So Padraig as cuidor, tá sé is má leis labhairt, agus mar sinnte agus tá sé I gceannas agus tá sé arás ach táid an chat a úsáid freisin agus agus rudí mar sin, agus tá sé go deas mar sinnte, so nuair a bhín mid ag labhairt le chéile go páirsanta, you know, nílach aon duine ag labhairt ag am ar bith. So, you know, tá sé okay. Come leis sin an ollscoil sin mar sin na ranganna sa ihe. Sífra, tá go bíon 300 daltaí rót, cáil siad an isis? Níachan tú iad bíonn tú fecinn isteach ar sa riomhre faoi mar gur falla atá an. Níachan tú tada. Fecinn tú anam nach a gcuoine, agus tá siad las má tá siad an, tá siad fechandirt, chuann siad ceistena sa chat nó hello nó bonjour agus sin a méid. Agus níachan tú iad fiú seachas má tá seminar agat, like sna leachta tá siad dochreid and like go bhásach. Aicte tá na céite an sin? Yeah, tá na céite agan, yeah. Ach, the seminars bín si I bhfad níos lú agus bín sé ar Zoom agus is even am sin mar tá mé beag I bos go beag mar sin ar an sin cosú leo so tá go leir mar a ggéine ar Zoom is even am sin agus tá níon sé go mór leo freisin tá níos mó chat an ná mar de beag I seo mar rang mar hapla ní radú fast a an éair sin simú wow so tá buntáiste an tá rud tá yeah I mean, near while I'm fannach le seo go jo, ach, you know, tush go gahama jay, yen a níl ein dochar an, no. Agus tá si de fálam, tá si de gléf, tá si brain de bheith gen of tad a sawalya, so barlo bheith obrinis. Agus lumps the freshen. Ai. Tus is even am an am vi mis Belfield sin an ollscoil sífra. Ach an nud mór na clubbanna agus na Ternona idir na Maclean agus. Bhí tá mis níos sinna ditsa bhí mé ar Earlswood Terrace. Oh, tá sin art nósach. Whoa, tá Earlswood Terrace. Sin an fear ollscoil. Sin scéil, yeah. Sin é scéil eile ar ollscoil I lár na Comhrá'. Agus bhí mid ní raibh mid ró ada de Trinity. It came fog with go mai hí na lán colíní
Sassanic ann le beaucoup d'argent. So agus cad a hála? Ní raibh argent. Arigid. Arigid, ní raibh arigid agin. Bhí arigid ag na colíní Sassanic, bhí sé go mai. Well, like up on tay, it's lower. Nero is agam go size. Well, my shin size. Okay, so vi bia, so the canny she'd be a ditch the stoker. Bia, sha. Ní raibh ama gwyn ihe. Vi made an tamer fert egol. Wow. Shin, wow. No, I'm not more than a bishop Belfield, the okra, sorry, the Goni. Belfield, nur a hunnic me Belfield on K-door. Dosh me came far go in the dini era in the country, out in the country. Oh, yeah. I'm off win too. Well, Tommy, you're off win too, and it's like Craig Bliana, and who's him Liana? I can't look at Craig Bliana. Wow. Tashin. Ilisa me Carolina Row. That now get her Belfield? No. Near vi me rugagus ge listuhel me agus kuig me go limnach me ocht blian dig dish agus kuig me go cloiste secretarial agus ni nur hánig me go nuara a kuig me go cloiste an sha. All right. My who? No, it's Belfield. Ní roiin dinner. Oh no, tá trúr agin as Belfield. Sin cear. Stephanie, ní ro tú an. Hallscoil na Corkig. Oh, Misha Freshen. Yeah, ní as Belfield dumsa. Hang on, ní me a gobar on. Oh, no. Is Kirkach me. Is Kirkach me. Vi mer clash na Hallscoil Kirky. Well, should have not to an Quad agus and Western Star. Oh, Western Star. Queen Leather. Pana. Session epic. Wow. Just, Western Star agus Abbey Tavern. Oh God. Abbey Tavern. Hey, she for Nero is just the yield to the Annam, the Belfield dog. It does Nero to Belfield. No, ni raibh an éair. The husnig me soalia, I Gurky. Tom Cartaget. Not wrong. A chuig go Earlsport. Bhí sé kind fi a rare on Zoom. Chuig sé go Earlsford. Joe Clark ó Balladreen. Earlsford Terrace. Yeah, chuig sé go Earlsford Terrace. Tá sé an seo é nuarach le blianta. Agus an bhfuil is a gasisiúd goil si de céúra chuige bliana. Mar beidir gmuach sim spéis aige an. Beidir. Ní mór dó feic ar Nidirlín mar gohfuil an chuige blian ann, tá alán fi sinna biogánín film de fado. Agus tá siad anna simúl, agus tá biogánín fi sin ar Earlsford Terrace freisin. Bheag an simig seosamh ar na fiisna sin. Agus na Gardini, tar éis Earlsford Terrace táin an Gardín anna álinn agus tá Newman House ann. Agus Newman House an céad áit. Bhí sé kind for your rare. Bhí alán chumceol nuair bhí mé ar scoil in Newman House. Chumceol tradiisiúnta éarnach freisin agus blues, Muddy Waters, etc. Well, bíon a lán ceol tradiisiúnta fósar an gampras inis na léanta seo ach tugan reinseáil dus na rií ó chunar na gaige im lách lia tugann siad le chun áránna chaasa agus tá si dereachs ar fad ord caiidonta an. Hello Newman, Newman. Yeah, sin an fear. Newman. Well, no, sin an Newman House agus
sin an bunador. Bunador, agus né bheith inis nach ga. Kinse an nuri. Agus bhí sé inch mar tá alumni UCD agin an seo Paros. Ein sasanach mai. Well, punches caiifiú be tá daine géistecht. Is té an hé tá duine seach polo brin fáilte steach. Tá duine nniu an. Mai sin bhí se fó Paul. Lauren bhfuil tú Paula, freshen. Paula tá ran cart tá sé ras. Ne an bhfuil sibh haifh tú just a Paul an bhfuil tábaltmid a clistal? Second. Okay. Joma Maria is Jeremy op de reist. Niet een phone op gemaakt. Okay. Oh, just come let's kill. Niet een phone op van how will the dirt to my car. Well, my shit could touch a gubber. Joma Maria. Okay. Paula, which gubber? Touch a gubber. Paula. Made you kind me air on Bellig. Well, two sa Russell and up. Tá mé sa bhrsel tá so neadidir bhfuil ceart mo bheits a chórá a chorbe. No, kinse Ach tá sé go dá sé bheicáil le chuma. Well, tu sin an technoliaach to stoke, you know. Hey, tá Birch as New York agus duine as Black Clia. An des, tá mé an idirnáisiúnta. Scad íon bheor sin a tatú ggó. Now, an five dá ní an Bjor ceart. Bhí mé glórig Trappist Rochefort agus sin an tain rud a bhí agin. Duine sé bart. Tá nágat na Trappist na Bjor Trappist. Tá, ní féidir le a bheith I do chóní sa bhrsel agus gan rudí siúd a bheith rólas agat. An bhfuil an bhil gís an bhfuil an bhil An pop sin? I Brussel. An pop sin, tá sé an na gúnaí, bhí saona tatan se caite. Bhí mé an nuair bhí sé oscailte. Cána bhí tú an? Bhí mé an nóca dó nóca tré car chuig blian, nóca dó chuig blian. Tuigem. Agus dúirt mé ní beag mé le airnig. Go bhhailm leis na Belge agus níl sé possible. Chuig mé direct ó pub Irlandé. Sin fear. Níl sam conatá sé fi láthair sin catch de Paula ach bhí mise an fihe blin ó hain. Ní roiin rud le déine feig na bheleg. No. Ní ro si de mac, ní ro sé géine féin rud. No. Na tein daine bhúnn tú ná na Strántriella agus go haim. Strántriella de Europa. Is an idirnáisiúnta í an bhrsel. Tá go leor Stránséirí an seo. Agus mar sin bín se cinál dechar bóla leis na Belga í tain ach Idínling chalamachchan is suist. Do bhfuil mé le cúpla céannach an nudná bhí mé dul raganna Garmánis. Agus le sin do bhfuil mé le na Beleg as Frosel. Sin bhí sé ag dul heag na rang. Ach seacha sin níró siad ag dul heag na Tarvanne, níró just change sé dúir go bháile. Sin é chuí. Bhí mé de gabar cho Croatia sin an seo an digann sibh. Ní bhín in foiineh agin chalamach in dhéag na Hí chuna an bhfuil an comisiún dúnta nó bhfuil tú gobar san ofig nó tá gachtain na gobar á máile. Tá cad ag céit an áirithe den an gáilisteach san effig ach ní mór an daine dalisteach an na leonnta seo. Cunas tá cuasaí a báras? Cunas tá cuasaí ibre le taine céaran? Na cuasaí ag gachrú an upta tá on Uachtarán Macronic Louch I gánámid leis an tír agus chunig mé rud go bhfuil an
state of emergency ag teacht arís Jason. Oh, take him. An tír fad. No sin an tír ilig is gomarske. Maar vi sé in an dul higgin garmón Jasafran. Just áítach ná Strasbourg agus tatu an choran agus tá carjagam Strasbourg agus na bíam Strasbourg just chéim trasna an Rhein agus bíam sa garmón hintach. So féidir le just siúl ó Strasbourg nó an trama glacu. sé sin áisiúil se dalinn sin agus just dal trasna na hán le haideach le allgadí an pub agus sin tacht bháil ríist. Sinné agus anis am like tá ticket an trán agam tá gacrod I gceart. Ní dóil am go stopid siad thu agus tú asúl. Tá bheith meá beidir sa chlár sé difriúil. going fós na gwil. Ja, maar an méid like siúl nó le rother nó le glústal nó an tram. No ag snáb. Bé méid snáb. Tú le go tag sa. Just Safran bé mé sa garmón. Bhí man just ag rahé Paul tá an town sor sen ag dolarrai. Tá muidir gobar an clár. So bé ní bé céili agin nó agus an nodmór ní bé an salún fina agin a cerid. Sin trúá sin. Is cé salún fina. Se roá bhí se anamá. Sin parke sin. A cad le bheits arsúla agah mar sin? Well, bé Trána gceist agah? Trána gceist, béidir ihe scanon. An bhfuil me job le scanan a dhéanamh Zoom. Stephanie? Yeah, beter Zoom ihe scanon. So bé me kaintle etna, te tá me gobar listenis agus rodelle no beige an siúlód stara. Ke vi an siúlód stara an am Jarnoch. Sinnig dul chimpel paros náchin an a ro na airni. Oscar Wilde, Samuel Beckett, Closh in Yale, Rudy Zirondé, so sin rodel agus rud is féidir le ná an Afrin a scéige mar tá an Afrin an sépéil aeroskult. So an Afrin agin ach an blian agus bé segan tá dot. Stephanie bhí mé kaint leis an tahar é tá gacrod ag gheart. So Jeremy na sound bé an Afrin agin. So Jern sin sé seach rudí atá agin agus rangan na dausa Zoom. So bé gacad duine ag dausa ina kistin féin. Ina éonar. Stephanie, bhí tú kaint le Katrina tá sinna gceart? Ceart, tá sí ceart. Tá sí, tá. Cinnte. Wow. Hén rud eile. Hey, come on, hey, ceis fa cinne ach an din an seo. Sin le sais rudí atá agin fa cinne an town sor sen. Mar go sib sé glóra grod éigen. Cén sais actor nó cén sais rud bóile a dhéanamh. Bhí me John sásta leis an salún fina mar sin rud midjana an tain géaltach sa dain in an dulthig salún fina. Din smuoine bhíntaach. Cíar an bronar am caithim sláánna gáileh mar caithim macht ach bhí sé go deasbúla leh agus Will you rate okay the green graph? Green grab new green graph. Green graph starúla. Yeah. Now only din abalta an scanan mar ní tá sé gobar le sin, Shan. Green grab agus cuairrma cuata. Oh, eras go leis Schiffer. Okay, gach an array. Okay, go let a punches tá green tá Okay. Schiffer on. Okay. Ní goire. Má sib. Tá sé go hálinn cuairrma cuata. Go mai Schiffer. Tá sin galanta. Okay. Okay.
Aber the pól agus cían ní ho agus bíí cuaach. You Agus sib se freisin. Slá go fáil. Hey, cum leiscéil Polo Brin. Hey, cóil tú. Bin héin má le lúna Gert le tían Gert le héan. Anún an Shannon, no sinné? An Shunning sinné. An Shannon, wow. Around the Shunna sinné. Sin ear me. Sin an áit, no? I gunda na hirví, sinné. Na hair, yeah, right. Wow. Crílar na hairan. Not ma. Yeah, fi me hey, conna sé fáilte seach. Conna suró is agad go géaltach inta mór an seo I Paros. Well, Hjól Karen Dunn, Hjól si nást go fadal jom agus manan vi manan ekar an chennis ringa mér tiach a bónach ni an was a fón. Kam away ma agus hánig me stachar an rivere ní seár. Wat ní stachner ní seár. Dan fum ní seár, I wan ní fear. Tá chollehord ní seár. Hey, Jeremy, níl an technoliacht céine ag gach duine tá sean technoliacht agam an seo. Tá tú dénne go má. Codas tú, Paul, tá gweil gan a war agat, codas tú. Tá couple focal am right. Well, tá fóm gweige le Karen le fadan lánis, de fair play ar an chuí, marach í hen bhín cáilte. I cara, sin cara... Karen, yeah. Sin múne gweige gom. Well, that doggy now, Karen. No, just Karen. Okay. Karen Brown Dunn. Minion, yeah. Oh, the Indian. Oh, come on. No, Karen Brown Dunn. Tá bíon si Facebook. Agus bíon muid a gún na chaspáile le chéile, scoil hort eile mar sin. Well, Facebook. Dine sab, tá duine ar an ceistan. Tá seo leis an géaltacht Paros agus. Tá duine igen ar an ceiste ag gobar le Facebook ach níl agan. Sin tá Stephanie nó Emer. Just Harlíonn sé ach níl agam cé tá gobar ar. Yeah, it became then your record, yeah. So the wood leis an géaltacht ar sin ar Facebook có mai? No Karen ag caint mé ar an géaltacht. Oh yeah, bíon rudí ar Facebook a gúna yeah. Wow, Facebook. Sure. Cé tá clachta le Facebook? Gomór mé a fphobal amid. Yeah. Gomna scéal a fáil hai. Béimid Cardia sa Facebook tusa agus mise. Oh, me hen, sinné dtíra. Os ag duine bháin mé ar an chaí. Oh. Come on, Go on. No. Pager. There's Zoom agus Facebook. Zoom agus Facebook agus. Vi dinner on le Twitter vi even on. Still agus a war agus stuff on the gulcharicht agus colhord. Aye, just níl ein Gerald leis. Ní bhíon na sicí a gulcha ní smó, bíon muine. Aye, no, tá sún go bíon. Tá má céan up. Bhí an saoil mar a bhí sé fadó, sé teach de rashes dó go láig. Bé, níl sam le reis. Cean bhád ar an chuí níl sam, níl se breanna go má. Macron caint sé. Tá mé géis tucht is tólam go bhfuil sé gléirt a 8 o'clock pilpáil. Pilpáil. Wow. Wow, níl bit dós. Tá é an gweilge pilpáil. Is tócha díireach no, if you make swin ar rud Janeach, no, pilpáil gan a bed Janeach. Ní hiigem an focail chorba. Well, no, Janeach. Janeach, yeah. Mal, na sin an aib sin. Na mal sin ag dul go mal ach Frankish sin ag dul go donna. So it's just a bit cuaramach. Boris agus Leon. Boris. Yeah. Dúnta. Wow. An féidir am donamach inis. Wow. Boris, it's Jarrag. Jarrag. Agus Leon agus Lille. Look. Díon Glasgow.
Elaine in a large class. Níl ní éon ás glas ní smú. Come leis ceis mór ceis eile nó bhí mix ag caiins le cardin éan. Ní dúí lom go bé mise in an doláile fa cinne an nulig. Sin an ceis mór. Séh se hé Caroline níle sam gorá bín tú ag doláile fa cinne an nulig nó aon rud mar sin? Well, bhímar ag dul bháile ar bhí an táirg ach níor thar le ní bhar mar ábalta taistil. So bhhailm dul bháile tar éis an nulig ach féidir nach níd ábalta. Sin an éon duine ag dul bháile fa cinne an nulig. Tásúla gom go mé mise dal bhile. Ai. Sais Jacobar níle sam is féidir am an ticket a ceannachtach. Ceir lá dé go be is sa siomra. Sul hé Paula sin an ceis mór. Well, tá muidir ná gcónaí ná aní ar gúilta ar an chuma so na díanamh neadidir níle sagam. Fuair mé Greengraph ó Airfort bailá clíthe inniu agus ní raibh duine san Airfort. Ceantas na hátain is sábháilte le bheith ceapam fa láir. Ní bhíon duine ná deoraíán. Well chud a chuisio tá sé do móin ar go siopúach an nóla go dhéana choúas a svéidir. Níl sin a brenn go má an nólig. So tá rá nach cóil an dadí na nulag. Ní stocha, no? Heidir na nóla as opid. Mestró mé míocht a níocht tá fáile go héin. Le cúna dé agus an Christmas bonus le cúna dé. Caiir an níocht a hort fá héin go dhéidir na nólag. Méálta go mé sé opid. La République tchèque est devenue le pays où l'épidémie progresse le plus vite. Seuls les enfants des personnes Avant d'écouter maintenant, l'autre titre ce soir, c'est l'enquête sur le meurtre de Victorine Dartois dans l'Isère. Un suspect. Kom leiscéil sin dúnharú eile. Funchas tá tú bhí me sé glór ag ceol Emily Poulain an bhfuil mé dréif a cinne sin. Tá sin is fan bheicimiid. Emily Poulain. Níl sam. No, ní obrinn sé gar. No, tá sé ró. No, is second. Fair play. Francis got a láiseach. Má. Why live Bugan in Ceol? I let her hey. Galanta. Sin Andras. Even. Har cíine leog. Yes. Andras leog. Wow, tá sin. Hey, Prentice, bhfuil tusábal tá tastal gan. Like ví tú an euro bháin cúpla or leis an cáiseach. Tastal voyage? Tu veux dire? Anis, tá mé op mar bhfuil an dlí okay. Tá mór agam go maiid
don crit mála speisialta agus is féidir an taistil. Ach ní mailam dul in airplane leis an crit, níl sé go mai. Is an glúán agus ar an báid ar saoire tá sé an éiscé ar fad. Ó an bád higan no, an bhfuil bád an idir an rank agus an Sardain. Tá, direct Toulon, Porto Torres, 2 uair. 2 tá sin réúnta. Tá sé an bhaid, tá an bád an bhaid, tá méid ige gan na mai, tá coucher de soleil, beag gan in ceolín san bar agus dodó. Agus breakfasta is Sardinia. Breakfast in Sardinia. Sin é an rud a dhéanamid gach saoire. Cula habra Tá sin réúnta, tá sin an sláánúil fasta ní. Tá Macron ag léir an 2 minút an gánáméid agus beag mé ag fannacht. An féidir rád an Uachtarán ghfuil mé cur a thuairis agus agus tásúlam ghfuil gachrod ag dul. Tá duine eile ann a Ciarán. Yes, me sé Deirdre. Dia Dave. Hey, Tá mé hús. Dia Dave, má se bhabta mé fleistal? Cinse, tá mé hús an seo i maiile an caistil chun dí intrama. Agus agus tásúla go mé níos ó sin garáid as mór rang tá hartfa féidir deithnar ag teachtasteach an sé seach. Dúirt siad go mé. Wow, well listen, fan bómate Paros tá just ag ithe ar chuid cás agus é críicnach ar chuid glunne fian sin an 6 géalteachta tá agin an seo. An bhfuil fin agus cás gaga sin. Han an pack potatoes. Neil sin agat san Nís measa ná sin ná waríon daoine an seo i Paras fa cinne na potatoes. Agus in nuair freisin. Tá an céide. Tá an gcuige ag dul rá go hána bhá in na sé cúnta. Yeah, who's an interim? Yeah, tan gillig ag dul gonjart an seo. Good jazz. Namid an sasta ahan lab being ag Lord Schneelig Ladini, Aaron Stride. Oh, yeah, matter obviously, but be a scar tune, but no, to be a John, I guess Tashi Jazz, you know, tattoo is decent old Waragu, Augustine Rack, a Jimmer tattoo, Tamagomai. So Charlie, yeah. Jazz. Right. Well, that's galanta. Come leis an animal bailile rís ná bailile an caistil. Bailile an caistil. Bailile an caisleán mas féidir. Bhí mé timppel an siúil well ní an sin á cáitina eile fadó mar rothair. Well, is as dún dalgan mé. As dún dalgan, so bhí mé dul trid ní sé ráda. No, bhí mé dul trid ar an in Ecclesian Wara, should an arch G Warren Point to dús but tá sin just an tavel ó míd. No, the Glackman bhí mé mar harach is féidir leat ó míd agus Warren Point dhéanamh ar bod. Slán, come leis cé slán. Slán a frontiers. Slánagí. Amor sa gaelig live. Amor. Okay, amor. Kieran cha. Tusa as dundalgan tusa. Ai, kinse go humlán. Tá grúpa nua agin I chundé lú gweil lú. Agus lú. Jazz so agin dhéanamh beidir am cin slat, you know. Tá me magóní an seo I Paros, sin just rodella. Oh, well, dar no sin, but but just do have tushkar as dundalgan who Kinse ai gé lú sin an so group agin ar Facebook GIEIL
and then LU fada Gail Lou. Gail, hey, come on, she just to make gunk ni fecum da animal sin gumaleskill. Shanna Murphy. Oh, Sean. We make kind gumaleskill. Ban hello Condelu. Gumaleskill Sean Tussatog agro and auction Sean gumaleskill Nero. Yeah, be Kurmach, Misha Toy Ganas and show like Yeah, take him to touch his Cleveland. Hey, Sean, just on Kershin. To Fogar more and Shin on Gail Tux for Sen, huh? Reckon Shin. A Roddig and Ogensab to clan Savalik. No, Shin. Aye, yeah, well, Shin on. Mar German, well, Germs if we couldn't get to size to good cop against bad cop. Commission play a good cop, the shock in the Gilligan, already Jassa. But didn't like play the mother like Kartik Changas Martian, so just be clear. How come Nishkil? Ne take him in Nishkil a Nish Balyan Cashlong at on, mar Tomij to be an Clig Jane Tagin in Nish Stoka. So, more. A Fola. A Fola, the may kind of imagine old school in Galiva is Banog, Afric, Scully. Tush me was that's looking bioku yeah agus Jimmer to tishti agus Jimmer to polish god top anya got gacht in hart van kan me me jogs and shoot hele like ballá yari kun sa gaidi lei hein so brand come one why we should want to so now the grow in the Mickley and the Ponchak Lacora beach the Rihan agus Higlo bag all gach sort road but no we should harba kilo or get hand get lugger margin. So, Maleshkiel to meet your glor na maile le bag chop the stock and Shamal chin dirda. Much, yeah, ta garage and shaw. Didn't bring ela. Nadini ela and factory. Oh, Miss Jockey. Sugar garage to unpila her. Look Miss Jock, Maureen Gaskin come I. Paul. Tá mé sig gemacht is rennos. Tá mé delegation le Macron de vek me cat tele radio. All right, Miss fresh and slán. No, Stephanie fek me galoho story. Slán. Okay, there listen bio Cora Jazz out in Shin. Gurmina my agate. Yeah. Bonsoir, Gerton Shop. Bonsoir. I shouldn't deny. You're great. Stuck one to Johnny Shaw Paris go by Castle. So. Harley Okay. Dini usle Ihoi agus bon continuation mar Gerta. Why one John Sutton so piece of crack again be make Jango lush for Kenya Furbirch na Gillige Condalu. Aus. Dini agam that dog over Dini kun lu bejo go be. Okay, I know I'm not going to okay, listen, Ihoi, I can dinner. Ihoi. Colosov. You are. A full. Kate Hageman shop to Feckham se Polo Brain Shin Forest Condon here Viba. As Condon here wait, Hama and show here wait. To Deirdre and Shin Feckham se Maureen Feckham se Garage August Feckham se Mary no Moira. With Dini Ella Chucked. Yeah, vi Tom on and Shin couple of bomber show han August to Regine Gary check the stack come so. Right, well this couldn't miss Sulamak Matoshi Chuck. Niakam se fun second Tom Asterish promote to panelist. My Shin there. So just off the jazz. And Vigilata and a Hurgo Doive or no ask to unmute a Yanu Shine. Well, Jeremy ton cook off a shoot modulation. Oh, well, all right. Participants bang back. He'll lead like ton cooked off a shoot. Unmute audio. Jimmy. Sure. Oh, touch you go. A cup of tea. Look at me. Mary. Do you got you ever out Mary no Moira Kintamtory? Shin. Mary ní luisi tú caiimh tú an uama chuir siú. Sinné Deirdre Myra is it Mary? Mary. Go mai Deirdre. Hi Shiv.
Yes, tú le fecail an achta vera. Is mine rod go wumile Mary Balamoni and you. Well. Be much shoppadora. Yes. Well, I don't be agus be me cushy given to do run gland jarmer there show. Conas go féidir Germany in a fi seo ná an dé. Over AGM. Can you So- and cultus A warring an ra sipadóracht solas I go ra agad sipadóracht solas. Oh Neil be me Johnny Retail therapy. Be me Kenny Ari gan plastic. Oh my gosh. Malmonic agus Chantes Jack na boxy latsa agus leaning to aid le cadérad tadíortsa aiken to as stuff agus I mean to gan plastic nu the walla. Go hen pa. Sure. Could Tanya Matar and shopper? Oh. The balanced pantry. The balanced pantry. All right, you're us. Golia to Tom Fos asked the start video Tom just trace rud a chorthaige grab two session video. Well in yellow chat. No sin gartain Bhí Brígine check the shepherd and sin who is she sa kaint me ceart. Is a cardja tá Pigam gur at which mo is as tushcard intimative but far fosling agus vi sin Paul vi tu sin le Paul and sin vi si banche lei sin chora ní sluhe so tá si kommer an scale while is fan at heart agus fu má se gatan an sauce sin é piece of crack. A foil caiú trí want scale chu gola. Na bak lei sin jo Inta Gary hús an seo tá man dínta Gary. Jack dhéanana. Ach bín gcuilgurí gún ganan ná bhhaim go chéile. Agus bí me ar an gceann sin a bhhaim go chéile. Bí mu cíó bíon cuasaí a tríle géarhhain agus mar sin. Thug mé? Smáile bíad, smáile go móriad. Tá mé de gra tá mé ábalta a rádóibh as tú an miot, but ní heaglam sean aice. Tá mé bras as bras. Lucky me beidir Tású go mé Brígine ling ri go wad fan be mé nó níl si an go fáil. But an rudí dhéana is se chuide mátá si car golóir, beidir an lacha mé Greengraph agus rá gur sin seo chlór na muile. Mu sin áráid? Yeah, okay. So beidir bheith sé jazz beidir verlábh chuirsanir agus rádí le nó mar sin Marion sin an a chola tá si Tá si macnú a héan a dó trí. All right, Canada. Bhhaire bhí sin ar mór a héir. Anis lethna a seach de grabí mu John ar lethna seach a chein, so mas mai le Greengraph eile ar chuigdí haachbé tásúla go mé an gra rang an gan am sin. Ó tu mé so bé lethna seach. An mé si able to check the check láhíon? No béarm sa chuineáil súlaachtóh chuní silva. mé chun cup an coffee oil an is mis chun si bháil ar go bumte cup an coffee oil tá pí beag de kiiste hísteir agus Yes. Bread last agad? Tá líon agus caiisi bheith ite rih lehanní a seach so cai mé hennis. Okay, so si for bumte, but chunig mé súlaach be mar raisi gan bumte. agus hart fan lethní a seach bin duine eán. All right. Well, GD, Paul, ceir a bheits tú? Paul, ceir a bheits tú? Tá má net lóin an seo. As lón á lón áhm. Tá má dhearafar ina cónaí in dangam. Ní sin bhhaid agus tá si ag gobar in Fós na béaldóris mar dearfa. Béaldóris sinna. Béaldóris. Well, Tom an féidir leat muid a chluisint. Can you hear us, Tom? Can féidir leat muid a chluisint? Ní heaglam tú a chluisint.
Tatu mute. Tá sé ciún. Yeah. Tom, tatu Balway. mute. Ó tá sin sin. Jimmy Beidir ná bhaid leis. Bhí sé an couple second a gin. Agus tá gar John, díad te garáid? Díad mar a dat. Go dé mar agus seo Éilín. Tá go mai. Ó seo. Éilín, hello ra, Níla. Díad, Éilín. Díad mar a Éilín. Go dé bhí tú deanú nua Éilín. Bhíonn si bonus ceann an támar fad. Is bra le hí glaciacht. Gymnastics is bra le hí glaciacht. Oh, look. Are we on air? Hello, Tom. Clusham Hoonis. Yeah. Well, could you be to Yanu and you amoring? Maar Crinu can Lena dan Kota sa Chatsus. So Tame Giri Olwood. The Johnny Shin a gober sa Guardian. We should color imagine Hannigan Graham ama and ye am loan. So the Lillian Shin. So agus a shop at the rack. Agus a shop. La nugget. Bhí sé jazz gal Grahamware an seo Tranona ar fad. Bhí sé gáanta. Bhí sé. And Rowan Hampshire jazz and you lads a fall. Paul and Rowan Hampshire jazz. Bhí sé tó, bhí láma han johain. Cinneál fórach goma a réan chuibí. Chonach me créide nachréide, chonach me an ghéan. Céte? Dochréide, chonach me an ghéan. And me here for. Me here an oor. Steve Tira for us. Dochréide Giliog, yeah. Tom and Rotassa I gober cigar jean and you. Oh, vi me, yeah. Vi me turshop a nacht. Vi me ag chakailch an Freu an Cran Piera. Tishan, an Cran Piera. Ag chakailch an Freu and the roots. Taking out a tray. Ain't the mai? Could you fuck a rich with the Freuwache? Vi me a couple of Couple of yeah. Could you mar tad a gram? Could you mar tad a gram? How's your back? Could you mar tad a gram? Chin. Genius, sorry, Genius. Yeah. Rum Genius, yeah. It's Ain't the mai? But Tom, Ternuna go bra, and you know, it was good. Okay, then. Dermot the future. Neil, like no go Dermot. No, Neil. Tá sé chat seach. Tá sé teach. Oh, that's your Good morning there. Oh, I can't you. Hannick me But they're mute Dermot. Neil Manish. Was she down my flashlight, huh? Yeah, ta brother on kosher a yet crash all of the guys. I remember. For my real first Tranona or ta my hand in Luxembourg agus for my real first Tranona or Stephanie. Again to come for show so just dort my gomorn the staff dear hello Olive agus tá súla gon go méid deisirí ten kindly chéile. Gan cuire Ellen seo. Oh, by the Hartleis there. Convertain. Gan cuire. Hardy Ragla will do some morning time have it or Yermad and Chin, yeah? Well, tag me so long, Mar. Well, on Kluwer, Mayaler, and a drama, even she modular on Sweden and Tudor, Padre O'Connor. Oh, Comala Shin, to what I in Gary Gold Shear, August the mission really Gold Shear. Russ Naroon on Kid size direct Clarn or a nation another vehicle on size pilot to be on the Russ Naroon.
bhí an fear seo istí an. Agus is cuiinlam bheith ag arachtas éigen agus bhí an chláir sin dríor fetar sin telefís agus dúirméir do autograf a dhéirmad. Bhór daoine chur an ceistúm fa chunne na fuair níl si agam so béir mé áil a ríis. Má go leor. Agat in Luxembourg a dhéirmad. Aber sin a ríist. Bhfuil a chonaí i Luxembourg? Díireach le caiicí sin nús. Tá im bhhaacléin a ríist creide nó nácred. Cén áhar? Well, Astruchan. So tá scéim internachta an tuthach sa Parliament so chur meisteachar agus so tá chuig bhí tá an tuthagam agus má réitín sé leom méidir go bhhaine ach feice mid ling bhfuil is. Tá a chonaí go fáil a chonaí an gáile le chur fuút in gáile bhfuil? Well, is an tá bailile ach tá an seo Luxembourg le caiicí sin nús agus bé go ceann chuig bhí mar sin. Tháinig me thuí rihan tairí ag léimsteach car sa gáile agus níirs mé dí goite dúirs mé seir ní leine cart a go mar so dúirs mé frigad ní me chun firstach an ár. Bhfuil is a go seo ach tá mar an mistelibh agus tá brnarm ach tá chun sláán aráilih ach cíime ríisih céinte bhí mé gur a ddíireach teangála dhéana agus má bhenachta choirí tá feicim ghfuil mé iní agus níl si ach 16 díis agus tá siad léchar mar Skype ní ra má caiint le hé is le chead lá nó so man a mistelibh. Bhil sé sin má go leor Tá má leis ce a réisteach be deisnaí a ríistegain. Gnéid a lib agus go háann se beáil agus beo ar an mórrain. Tá go fáil. An de chluiste. de bhaid go féidir le dúnig teachtas dras. chuteach is an é sin an German de feature will all an fu play like you know. Real mór dramaíocht hannig mé an náliamh couple of bliana hen ama báite bhí sé go héta. Honnig mé bá an card agad honnig bhí sin do creite. Cé an tainine a bhí? Báite? Báite Arbh cuachtach agus bhí sé sin an agus an cuioin le an túiste a bhhaín nuair tá si sé hala fphobal agus ag an G-sport agus Mu tíim mhaí agus ag tógáil an raach tíim mhaí protest agus running mar sin. Hí mé creid mé é go dtí go bhacha mé é seo chuid an drama tá. Ag legan séir go raibh protest tíim mhaí ar an stráid ní ro siad ag legan daoine is deatha agus running mar sin agus na Gardaí a bhí an ach nuair tháinig me sé déarmad an sin heag méid gur chuid an drama é. Sin fearhhaid. Sin fearhhaid. Tus maiid den dramaíocht a bhí sin. Think mai. Si fa gomuite ríis leis. Tá duna gin ag teach mar a beg? É, mar a bhag teigi se Espáí banún dála. Well tarlíonn sin am chéile. Si check den bhag. Dúirt mé lehí ó bíon cúgur de gras a rang and she says, well cúgur go leichen up le mai a bhag. Fiad it se bhá Cai tú an uirme chur agó. Tá tú ciúin? Image an thu cluisteil a bhaire. Sinné. Inis? Sinné. sé a barcanis mar deara. Tá tú sa cóisiir inis? Na cóisiir.
Neil Joker be? Neil Joker, well, Eske. Agus mar dúirt mí níos muile the tattoos are out. Melchina. Deirdre. Kajay Tom. Bhí mé ar an stage. I knew the Aaron Arden. No, in my first year, bhí mé ar an stage. Cur mé an Guthan ar an scenery. Oh my. Agus an ro an Guthan ag gobar. Yes, yeah, they had to ring the bell during a certain part. I was the Guthan, far Guthan. Far Guthan. Paul, Dubber, Tom, le BT, le haid na blinta. Agus, ma ta fai bogat le de Guthan, Shannon far. It's my go with some Shannish. So my who he so near hug shade Oscar Dutch then Tom done No. And Guthan a spar. Lay me in script. Lay me in script. Yeah, that's it. Could you if we part the pantomime? Did your pantomime know not again Yanu Tom? And pantomime on Ranga. Yes, pantomime on Ranga. And I'm gonna connect check to check. You like no go meer, but still can go mee shake. Hello. Hello, Hamish. Ní hegle Neil sé stígo fáid Major? Níl an picture on. Níl an picture on go fáid. Agus a garage, could you run to a new garage? Bhí mé ag obair sé garden tosig. Agus tá mé tuairse ganis. Agus could you mar tá Pauline de van Chéile, could you mar tá Pauline? Tá sí ionta mai. Einta mai. Mar Gael, tá sí married far. Aye, mar tá sí pásta le fearr. Married good man. Sí sonna sásta gacla. Cáhfuil teile dó? Cáhfuil do teile? Tá má háileach an seo sa teach tá siad ceart galóir. Ceanóin muid big bucket of Volterol. Right back and carriage is back here. Neil Van Gilligan her doctor surgery at her in the Agus Mary, could you mar attacker lats could you mar an Chila from should like go mai? Oh, tashi go bra go America Deirdre beef gubber in you. Agus bhí me ag gobar sa Gardín Fóstra agus bhí mé gobar inta card. Inta crua, inta ddícha lecha, inta crua. Inta crua. Ach bhí mé darmid ife a ail óna aber. Für mé telephone call ó ma far héile agus bhí sé gra cáhfuil tú. Agus well. Bhí si faoin ghrian. Ní ró sé chur farthanne. Bhí si No. Ní ró sé bhí si jazz. Bhí si jazz chairmaniu, bhí si cearclóir. Get a bug far a gach. My chef. So my bug and ro tossig over sa Gardín in you? Oh, Nero and you bhí mé a lán gachan a scarch just ruddy martian They did cancellation an Sherlock and Lar fad. I cancellation Sherlock an text. Text. Chailach Linya. So yeah. Just Kershis and Guhan. Okay.
Agus an sin chucky tú ráist agus be céad checkdirect le fe. You have 200 messages. Sin jazz. Maureen, could you mar tá an cótas a gcóna le hen seo, could you tá se bhíh smaoinú fa haine an bléon rogat? Well, tá an flád an gavilas bhíhas a héan chur ar cair. Well, is rud mór é agus tá acu ní féidir lá an flá dhéanú. So hí láistí agus ahandad. So tá siad géirí aber amach chud canas féidir lá a dhéanú ar lína. In a hatch. In a hatch. But they níl freigra bí ag dunar bí bhí sin. Tá chuid daoine deanú cór rang ar lína mar seo. Ach ní féidir leat agus tú sin an earlis ceol ní féidir leat duna bháin as cór duna eile a dhéanú ní féidir leat rang mar seo lecha. Mar run mé sin leis an chóir run mé córbog le sin choir run mé córbog le solas agus nuair a bhí meidir gáil chanú bí ar ahan daine gáil ar miút agus an sin bhí me sé canú ag sénim lá ina seomra héan, but ní ro sé dabbalta na daine eile a chluiste, so tá sé ag. An then deirtar gur dé leat éad a chur le chéile mar dheanan ahan daine but sin Ar dobre stíon sin na bhil Barreacht ren ban Deirdre ar Brona Brona Lennon scór Brona Lennon mar dhealar scór intrama ach sílim gur ghlac sé cud léhananta dhéanú. Bhí sé agus bhí sin ar roasna an stuff a ran Brona. Hús an seo a fáil bhí Brona Lennon sí an tufacha cultartha le ha géalaige an seo sa cantar an intram hui aní? Contaí intrama. Contaí intrama. Agus is minúirí sílim, but is ceoltar den scoithí a chuirsí stuff le céile maidir leis an scór an seo agus bí na daine óga le I canú cén ó anna ran siad a réist. Agus chuirsiad it wasn't the Green Glen Antrim na Ruddigan. Ruddigan bhí inta sin but sin chuirsiad iad le I canú ar bhhar a chéile bhí sé dói. Bhí sé dói. Jane Tanya Mr. Chéile cinneal mar sin, ínta chaile ar sin go má. Cén ó anna bhí an Uí mé ná bhí sé agam bhí sé ar Gréislór, it was on Facebook bhí sé ar Gréislór. Gréislór. Féidir go bhí sé ar sin. Chicken. Agus cad fuúsa Jim an bhfuil na páistí an dul ag na páistí ar leihan na séras a bhreis. Bhí lei siad an scéal sin ar maidin agus bhí mé ar scóil aniu agus bhí ahan daine. Well, Arlene says Tamager Sarah. You might be working remotely and information to go over. Fáil Hannigan nuacht amach aniu go bhfuil cocis ag na páistí óige tá cocis acu a Sarah. So anyway, so bhí siad scinimini ar lá ar fad níor stad siad níl meidir go ar scóil an teach ach ag an fointe seo tá níos mó na céad a sláthair faoi láthair. Tá níos mó na céad delta a muí ag an fointe seo, so bhí sinna go a ardú, so well sin é, so béad le feiceil cé tá go harda. So, but Neil sagam tan páistí an seogra bhil níl maidir go aber, and I was like, oh, caihí roi aber agus bé siad sanna go chuoine cosa. But anyway, sure, sin mar a bhéin. Just sail into Dufrill, just go with the flow mar a deirtar. Tá siad le sláinte agus near bhí sé fuair sé a hirssecht as an seomra bhí sé sin an quarantine go dtíon focail sin. Bhí sé sin ana seomra héan ar fiú cocis so tá sé muon eis agus níor hard a rudarbí dá tá sé cearcalóir agus bhí na páistí eile sa rang a le cearcalóir go maiid so.
rud mai hé sin den na daine ogan nach bro. Níl si fan sé sé le jog. Ré? So je jogan a tain. No, I didn't quite catch it. Go Síl tá. Díle? Síl. Delia. Seal Ella. Oh, Seal Ella. Seal Ella. De runner. Agus an bhfuil mór an rules go sin. Réachtainna agus a fáil náslóin an bhfuil si bh le faoi glas trom. Ó tá díon glas an le techt réchuí. Tá muid ag léhhéile trí faoi láir. Áráit me go léhhéile trí ach tá ar a chaint faoi léhhéile chear a thuirteteach. Feice muid réchuí céir a Harláid, mar tá na cásanna gáil sós na hifra chuí gáil sós an muis faoi láir agus feice muid réchuí. Ní muine nach fannacht sin méid. Agus ní am cead agat dul amachchas an chundé, am cead agat dul go dtí an tre. Ní fuidir an a chundé héin. Is eisteach an stoid an scuie, is eit an rudda cumir gáis tá drohead an seo agus fádó bhí tú an leachta se chur leachcha séna chur Google Line ag an nám cheanna, bhí an eile cheanna. Ach tá in áthraíon is dáris an léirscáil agus thug siad an teoran cho fad amach le Monksland am ceap áit cinn mar agus tá ach so ní man ghfuil níos Monksland ag an nám ceanna tá man nach ghfuil go dtí mulling gear tá na mílte fadil níos fuide. Ní chéar bhéiles, níl chéar bhéil baint. Níl bun ná bar, níl chuirsís ná inteach scéal an rud. Tá sé bonus ceann. Cai sé teoran don ceal ag an a chur ag an. I'm just trying this one. Pas ar náid mí cheart. An seo níl le go léú an ácht fecin go crack. Cardiac, eile trí seach? Ní leithna go mé hí. Fegus legus Jackie don crack. Dúirt me é tar seach, but you're look at. Cluise mí ó am go háan sin. Cé tú héan? Aber matge. Uwich, bhfuil tú gláir lom? Ja, cétá ling. Deirdre tá an. Ach, ní feice mé hu. Ní héan dúirt seo. Cad is an bit? Bheas tú dhéirde. Is as chun tú fáile mé ach tá mé mógóní I Frank. Frank, sa Frank. Why? Tú ag an hal sa rank? Cyrde? Tá tú ón rank, yeah? Shut up. Barras no Inaka le Barras. Disney World. Inaka le Disney World. Ba you biog. Will Anna Gutter an Frank? Well, hula me gwil tier on dar van an Frank on rank, but okay. Is Lorshin. Agus gwil changa apu an tin. Okay, well. So a year tatu an show group as conde instruma, tushcard instruma. Lord na Maile. Ah. Vi dini on Barras Gaeltoch sur sen vi si de kaintchen sin couple bommetje him. Tá si go leir me? Tá si ligge ma is, ja, tá si ligge ma. Ah. So kaint vi but not talk. Oh, it's coming. Just need me John who echoil, she and I was mo. Like will she be now me echo? No, Neil. Neil. Me shocked. Yeah. Tá mé an si bheith echo in is shock
Wait, five agam. I'm going to go onto my daughter's tablet. Okay, no maid. Nee, is féidir om sin a déine seo chuine amach, but hí mé go raibh sí mar chuid le grúpa sagah se. Is féidir rá le hí ní me géirí daoine an rank san áit seo. No French here. No Madrid. Í gan chuir me héin chma. No, tá an go mé Bridgie agus Marion ag teachtasteach an eis tá mé an gur an lá. Okay, right. Well, ní acham siad An go fáil. Níl siad ar dúine fa láthair. Agus chuir mé Kyle, well, yeah. I ran on the French are on the sea, Susan Sean Van Vogt. In chart. Yeah, Beidir will come ar an scale go will on van chin on the French on the shishi or Nariga, all right. Well, so could you Alan crack na le hin de show then? Could you tell me to go Yanu done ihe hauna on me Krawa China Krawa agaf. Yeah, so Argin. Talan. Ngari cool chin, yeah. Ngari cool. Talan fireworks. Yeah. Chintra Allen, yeah. Chintra Allen. A goal no Richa then should an Torma Hart and Shaw go had sweetheart. So Táid có cléiste sena mar an cáistó bíon si ag deanú é a rihan le ag faoigáil na sé Tá sé bh chu múid fan go dtíanaíthe sílim gur ébe a meas na háige nach féidir le fannacht go dtíanaí. Tá sé just a choréad a gáil an támar fad. It's coming ar mara. Na Maddie bíon an Madú. Maddie ar mara. Ag tafan. Bíon si ag tafan an támar fad. It's coming leo foin Alinne just tá sé géirí an bang ar san dot mórt atá dhéorthú nuair a bhí mí ní sóige beúla méad bhí an ó glóm rompu. No, ní Cálí nínta no bhí Tashman is again gahi ka haina so and our guardian cool shin na lehanda is federal lots of skull agus neuro fiber be that's a maintenance reali na kana. I just had like to be rod of oil out of Trasna and Shoran. Oh no we should have jail and Sean no. Tommy Coesta Shen, as Kevin Lum said, the Jeepers na shopping. Union sugar foil, yeah, shouldn't show, Maglor, just her man, Rio Foster Race Talkie and Shan Marvisha de Giri, there should not grow Nascocky, but she didn't grow she flag a Steve Sakura, be gacked on your cur Rio Foster and honest and all, so Beja grow she bun and that's the nice show. Oh, Tasha again. Kunnen we still macht of? Yeah. Real fast. Email. Just try me love. So Mary, are while at Kester be a her when your be? Deirdre. Tommy Sasta oh my goodness. Well, could you oh my goodness. Rimmer Jarmer there, all McGilliga. Harlan. And Slinya McKenna, Adam Slinya on way on the winner. McKenna's honey should Lego on the winner on a lokish, but Vogue she then what dash card August Tush card intro as mentioned there. McKenna Tamisha Gilta le McKenna Kamai Bidger Tree Gloon
an ús nó níos ar a bhin an níos. Trí léanú hen na cena an taine a bhí ar máchlansa. Híh mu cheanmhathair. Ceannas nar bheit Randallstein sin bro. Agus Comhrá' me ceannas an sin. Bhí an me cena an I Monaghan. Yeah, Stuttgart. Agus bhí mórin ag gra go bhfuil si McKenna fásta. Sin máin as Comhrá' maiden name sin Gaeilge sin. Má haim ceart. Haim ceart. Nílas agam maiden name. Sin cé me sin éistre. An tainm baiste an lu. Beidir é? Aim baiste? Aim baiste. Baiste sagansa. Agus sin an rud a Dutch magadi a gánig. Horsley's from Monaghan. Bhí sin an rud Dutch magadi. Horsley's Monaghan. Gabby Capel o Monaghan. Horsley's. Charditán bhain seo Deirdre I gur teach ar éis. Tá si bhfuil personal bhí gá tá si birch Deirdre's I gur teach díosáil an don flóda a Deirdre's. Bhí táid an achanát. Tá si chun teach seach ar éis so bhí jazz le hínis. Is as bháile í. Tá an bhenas an bharas sanna as an Ní baras an éis process I bháile. Carly an sin bhá mi chéile bhfuil daoine ina chonaí a bháile. Deirdre. Wait, Thomas seo. All right, ach ní meid an anhu eáil. We níl mé ná ní sin well, it's come. How do I say correct? A chartú. A chartú, gur mágad. Bogam mai. Cin cuid de Iváile hu? Carvasú in Iváile? Baile beag dar ceanetic. Ceanetic, mar sin cean nu a domsa. Tá má dhearfar ina chónaí an dangan, an nangan. Wait. Tá sé godí ó fáile sin a méid. Fás sí far as dangan dar bhainnim green. Green, okay. Is anam cuitínnta sin. Chonag lei sin. Ceir bhás tíomh go léir, ó bhfuil tíomh go léir as antrim? Is tírónú gohis mé ach tá mé mar chonaí inis I maiile an caistal. Okay. Agus móring lena ra? Is as Comhrá' conta dara mise tá mé mar chonaí den láid conta intrama inis. Okay. Mai a bhag? Is as den lachi mé ach tá mé mar chonaí an Monaghan Dala. Ní bhó sagar sin. Now you know. Comment den lahi. Intram hui. Okay. Marion, you chat the shock? Marion, yeah. Marion Lewis, yeah. Agus Tom Caravas too. Rugby mé an bhfuil thuirste agus inis tá mé an chonaí an bhhaile an casal ní dhé bliana. Ní bliana de mai agus Mary Caravas too. Well, rugby mé an Mara Felta mé ach tá mé mar chonaí an Maillimani inis. Agus Paul? Paul, Caravas tú híon? ná lón, tá mar chonaí sin ná lón. Lún? Agus inaici le cúntaí ó fáile? Neici le cúntaí ó fáile. Bhí mi sé ceapar go Christianim bhí gestin sin an baisteach an slunne bhí ar trúh fósta binion rud. Marion an sin. Do you get your Marion? Hello, Judith. Hello, is hard for sure.
We're all Jay Richardson show. Did it. Did it. It's Armagh me. Ardwaha. Armagh. Jonesborough. Torresh border. Yn Copantainis. Tammy Melcha who's in sure. Deirdre, no, Tommy Geisteach. Yeah, we're to go to Erie Chat Shop. Ah, Vintach. Trees Rivera, August Trees, I should hear next. Okay, Jim Canella, Vicky. Okay. Just telefocal. Okay. This fortune. Okay. No, here, I think. Okay. Yara. Here, Charlie, no, Mini, Tashi Carolam. Tashi Jas go all and gloon. I get again. Right. To hear go the chassis. You going to language? Okay. I got Caravas to him. Agus mé se bell firste. Agus Eolas mé se tubradorn, Dún Dalgan, Craig a dua. Agus Antrim. Ain't the way. My Ellen. Tá Ellen ag sugar clétí virú an Is lyric clachta an Gaelga? Jé, Deirdre? How will she be clachta an Gaelga? Well, ag an am seo an ihe being rang agin. So tá de gra being Mary, Tom, Maya Bug, agus Garage, agus Marion sa rang. Rang Gaelga. And na lehan de seo tá ma Jer Zoom. Okay. Agus tá hart fe trahas a cuig ag freistal na rangan an seo. So tá trúr going trúr agin fa henne déine festa. Tá sé jazz. An er bhí céige an, but dísloéis mar níl sama gahan danne gal lína. Tá sé jacker. Agus Maclean Nuis rang. Cé fá? Maclean Nuis rang. Agus Maclean Nuis rang an eis an áta. Perma Jaigner Paul agus sortsa reached a year. I let some Paris and we'll take the coalition. Pasha Jacker. Ni han nin shilam. No. Tasha just Defril into Defril. Thrown into and crack. That's rang. It's just Crony and Larna here. Me goody and Chuck Tarna, alor. Ah, no rang August to Chuck Tavern. Image bucket. Shouldn't me new. Well, no, Neil Cadog in this morning, household. Or a kind Chugus Cora, ni wronge. Ach, jazz. Shouldn't I? August Kahacha, a dolum to the Hutch Gilliga, Yerdra. An skull. Skull, my hen. August just semo gade, Chanel Gull or I, Tamerfat. Oh, Tommy, sorry, sometimes I think in French, so it's very complicated for me. Tommy, egg, come on, say, egg tusu a rish, or an yega. I hear him. Yeah, Taban, Cara de Machaj, August, Ruggy is Jeshker, August Tashi and a Kona in a house and Shaw. So we may go in can't like, you should go back to Irish, heck like color ashed. And she's like, oh, we may maltinack. And I was like, no, be to doi, nor a tattoo ignorang and a So Hossi she, 3 shack no han, 3 hack no han, August Tashi, Esprala here, August but Ula here skull, or Ian Gallagher skull. Oh, well. August a nesh Tashi just tokalish. So 3 hack on August Tashi just Esprala here. So
Is mar sin nó bhí Percolé móra. bhí túidir grá gom don ggéilge. Agus go dé faoin an páiste má sam acu í ólam. Minín ach níl sim ag mhaach. Ach tá gá teanga acu leirn béir agus Frankis. Cinnte sin mai. As i méile bhrein. Chéid daoine ag tá ag an córa? Níl is sam. Bhí mé ann 2 uair. Gáir níl is sam ach sílam go bhfuil chuir a dúir sibh. Níl is gom. Ach nuair a bhí mé ann bhí 10 nuair. Agus an míon daine an a hasí daine Francacha an is it just or no a leg a scéalaigh ar éan? Is tá ggéilge níos fearr ágamsa is mór agus could you an Kenneal could you an what's the draw could you cean fear ar feic siad an Gaelic? Is sam níl is sam go fáin Fáimach tú I mean the festrach what clicks the buttons for out cean fear while daoine fóil an Gaelic? Dúir banháin gur his sin rá leis an éir le éire ach Francach bhaid si bhí an feicáil. Bonjour, comment ça va? On te voit pas. Okay. Is níl géil gaige ach tá níl se leis dul go dtíon seachtarna lom. Sin fá eile chun Gaelic ólam Turas go dtíon seachtarna. Okay. Slán. Agus a dhéirdre bhfuil tú gobar am mhaoin sin? Tá mé gobar ach níl mé gobar mór an is miún tóir mé is níl a gom inis. Tá aglarimh. gur fear gon líofacht coppla pinta. Codíon coppla penta leis an Gaelic. Mór. Mór an cuiteha. Ní hegam coppla pinta. Hai drocht an arsan. Tá dúirt LA ggóil freisin. Sin na cup an té. Seo mé Tá tú gas? And dare share like it takes 40 years to look this good. Sin ma cup an so. Oh well. Bí wai ogin. Tu recognise Jeanna? No. No, okay. Dífrig mé an aithní sé na daoine sin. Níor aithní. Well, am bhfuil órán ag dainnear bí, am bhfuil dainnear bí a gala órán nó dána dhéanú? Then bhfuil go póm dan nó órán? Well, Deirdre, an daine dúirt daine mention dangan. A couple of bliana hen fuair mé an waska éisce ar an trá an tainneam mai maithana dangan ar an waska. Agus éisce bhíostí? Éisce boxa, plastic, fish, yeah. As dangan, nach bhfuil éisce ar bíthart. No, dangan, yeah. There you go. Ballamsa Bhád na éisce. Nes nó dangan sin an tainneam atá ar a chun chéir an bhil dangan cumáid. Well, there's the other one's in the land. There's only one on the sea. Yeah, dangan tá mo dhearafar in a cónaí an áfala. Yeah, yeah. Well, a dhéirdre, an bhaint go an órán a dhéanú dú. Tá níl se leis? An fáile. Cé? A bhfuil se sásta? Ó, is brála hí é.
Nuair atá sí gobar, nuair atá sí so bhhaile bhog sin le hí héana an lear fad. Tréad sé mar. Níl ag sráid bhhainm. Well, is brala hí an lárnacha ar an caireach. An crack má. Agus brala. Bhíon an crack ar dóid, bhí man tíos behaine buiste na páiste le buiste agus bhí óirsá. Bhí barí na fáilte chuir roing sna tí daharneanna sin. Bhí me de go bhhaid go háit agus bhí ahan daine achbhí sé rós jazz, cardiúil, canteach. Dí dit sem Mary, go dé mar tátaí? Ó, ní cléisiim thu? Jún. Sé Mary nó Mara? Well, Mary nó a Mary, wait, fecum Mary, wait. Charge shop Mary no Myra Nick and Tier agus tá Coneyarthy in Newark. Oh, gee, that's your wife. Oh. Tá cáhfuil sib go léir in éan. I know too much Trish in a rod. Came for another Johnny Sluha. We can tell me sheer Trish or all car image. Would you go hard to Kirkland? Arish? Mahi, Bonunda, Matterfield. No, didn't I hear it? What's a bit of Coney and Iton a different list, okay? Well, Conde instrument and quite smoke, but the dinner go to Bannanshaw o Barras, Deirdre as Paris, August Faras, Ahluan. But gaachtain eile túisceart instrument go bhistom beag na mór. Seachas mé héana atá mar choní muinechan an áitis fear ar an dóin. Yeah. So to Mary to grúpa eile teach again cúpla bomate agus tá Mary chun bheith particle sin, but tá sí an teáin is agus is féidir of kind sé. Muir scoile tá Mary. Tá mar scoil fós. Bhí mé exméine cean fábhail tú gobar ag an am seo deníthe. Well, níl seach a tríomh lag an teas a lá. An bhfuil tú Johnny Gaeilge leis na páistí? Oh, no. Ó, ní cléisiim mé? No. Agus páistí ar fa blianta ach anis le blian na ggó an líon méid múna. Gaeilge. Tá mé ddíra go chaint as Gaeilge sinna méid inis. Agus a chuir text an as Gaeilge. Eros. Tá mé férbreach all text dogging and I should clear up tá má letra bhád níos fear and I should go auto text sa Gaeilge cooking. Tá sé éasca go leor dhéanamh ar an nachán ach ar an ribre caiithir méid is stocha rud cínte oil chunéis sin dhéana. So ní chum texan ar an ribre. No, teachtarachtaí go handúil. Agus Marian Jane tú go rangana nó mo grippa córa a go fan sin Newark? Búlam na daoine an seagus an siúd go handúil ben bháin Carlam agus leabhraíonn sí Gaeilge agus bhuailta bíon meetup sagin agus tá bhaint seo ag múnach rang íomhaint sa tachtain sa búlam siiste ag dear an ranga agus bíimiid a caint bín córa agan agus bín scoláirí a géiste lín. Agus an sin bín orthú insin doin céir táid a caintfuoi. So learm piece of your Gaeilge is socha ga seachtain ar a leid ach ní dhéana méid níos mó ná sin. Beidir uair bháin uaireanta gáhar sinna méid. Cin áit nniu archan ó Coneyart a Coneyarm sa Ranks agus tá mé gabar sa háthir. En acha leis na háirlinn go léir atá dúntanis. So Bronx, yeah. Ní mór rólas agam fin Bronx. Tá mé lecha le Colossia Manhattan, no Gaelic Park. Oh, no, yeah, who do we fi Gaelic Park, yeah. Tá mé is féidir am siúl go dtí Gaelic Park níl seach chuideag nóméid ó Morrison. A chuirde tá duine eile agin an seo is Páidí O'Neill. Do you got your Páidí? Yes, mar go Seán chun tú. So Páidí tá Páidí banteach le chorpal chóra Rathmínis nach ra I mai lí. Bhí mé amach chonaí a Rathmínis ní sáice. Tá se choíonn sa I ráfarnáin nach bíon curcla chórá gwings na Laurlan I Rathmínis
ach farír leis an díon glasáil agus an éigeandá leis an vírus corónach ní rámar ná an teach le chéile sa leabharlann an is le cúpla mí ach tagan mid le chéile ar an idirlín agus so das siú go léir eiscint agus bhí a géisteach an son leis le méí stálamó nu áireach bhís go méfása ar an léach an nacht. So Deirdre, bhí tusa a cónaí ar an muoine ar háin sé leat. Ó bhí an ansolta bhd mé ansolta san áid sin. Bhí mé gobar sa Portobello, bhí mé ag freistal ar choiste na hallscoile an sin amí an Belfield ach dubar mé an Roddy Bolins agus Portobello agus déala bhí me John the Bleeding Horse a nó a aitir háte sa cantar sin. Tá mé caiins fi fithe blian ó hena na sna. Ís buna fithe blian. Bhí sin bit mai bhí me. Suas bhí me mar gona an like céad fithe hácht, bhí me mar gona tros sé, hísan sin an actual as a Grove Park nó rud mar sin. Oh yeah. An leis an canal. Yeah. Sin so bhí ó na scialta. Mas féidir leis na ball. Na báilte ceint. Na báil ceint. A fádaí bhfuil daine eile teachta seach go corcail chóra rathméanais? Cuirméin scéalcóthú ná cúpla duine tá siad gafa le rangan a nocht le tá siad ag plé leis na rangna le conar na Gaeilgeach. Tásúla go méid duine na berta teachtasteach í gan tamil a réid. Well, mítir chun the instrument, mítir tuiscar instrument, a faras fáilte dí fanachtar for tamlín, tuigim go raibh sibh just nanan sa bheith go raibh gotí a hochta clog. Tá ranganna go ar hiúil inis ar a hochta clog, so cai mé amach dún grippa seo gotí an rang eile. What's your vote? Through ahead. Yeah. All right. So in the clog on show. Ma tá dinne bí eile bhile fanach mar in bhile a fanach níl tosa sa rang. An níl it's vigilance a fanachtar fiag. Kickáil amach well. Kick me sé amach le a hála chein agus gur mí mai an jazz bulí le. Ní mai súla go bheith. So yeah, I glad leave. Then you be a tag check the more ranks and I just click leave. A body of okay. Ella. Okay. Mary McIntyre agus a body just mar ólas Banala Ling and Shaw Deirdre as Paris. Oh well, Coney Nakala Paris. So Newark, Paris, Raf Farnham. Sure, look at agus Atlewin there no. Gné idirnáisiúnta like you know agus agus Deirdre an céhhéad bliana tá caite go to Barras. Fiche blian. Fiche. Right. So tá imethe I dahí agus an céile Paris fi láthar na huaire a bhfuil ahrathe móra ann leis an vírus agus an díon glasáil agus scapal mar sin. Ní éistem leis an televísion inis. Ní éistem. Is cum lom. Tá sin gúil na hhéirní níos stressed fi sin ná na Frankis. Strus. Wai. Yeah, strus. Tá agla ag na daoine in éireann ach níl sé mar an chéine I Frank sa Frank. Right. Agus le méí nuárach bhfuil sibse bhfuil éon stros in nuárach inis nó bhfuil gachtain go bras suúbhnach inis ag an bhainte seo. No, níl si go bras suúbhnach ach brean sé an stáit ina bhfuil tú go a tháinig. I chuidir na stáitine tá daoine ag dul amach an measc agus an áitin eile mar an seo in bhharach caiith an measc a chahabh choláid. Is na siopí ar na busanna na trénacha agus choláid. So brean sé an stáit an seo ina bhfuil tú a tháinig. Agus is dócha go a bine an fá go bhfuil an bhréas ag scapa mar níl le rialacha céine in á stáit an seo. When má héan tú go dtí mar hampla Ohio nó Illinois inis, caithe tú fannachtaiste ar fear caiici sin ar hagan tú arás go nó bhharach.
Tá beidir 6 stáite tá mar sin agus na cíile, déanann siad cibbe prada le hain. An féidir am an ceiste cuairt, Mary, madidir leis an tábhacán na Huachtarán tuachta. Cad a tharlóig meas tú? Ceapam inis nach méid Trump agin an chéadú eile. Mar gheall an bhréas a bhí aige agus an chuí atá sé ag dul timpeall na tíre ag caint faoi daoine dabha mar a déirthach ní cartééis sin a ránílas agan cen chuí aníirtar ré i slí atá níos fearna sin, mar is fear é atá ag tuairteama ag caint gan bheith smaoinemh ar aon rudí ar an sé. Agus tá sé ag dul sios inis tá cappa. Ní má le lán daoine é agus tá cappa gur daoine a rásaím ag acu i Trump nachhfuil inis. Maeall ar an slí rá sé gobar ar fear ceithre bliain inis. Mar ní capan sé nachhfuil white supremacy agus gur féidir le daoine bána gur féidir leoibar hí ganas ar garrod. Sin an smaoinemh atá aige. Ba bhhaid leis go mbeadh gach duine bán ina áit inis. Ní sé smaoinemh ar tharabeidh go bhfuil meascáin sa tír. Agus go bine an sa tír é na stáit éintear, well, a lán tíre inis sa dá. Gehhain éan tá go leor daoine áit an eile. Ní féidir leis chursús le sin. Bar sever é agus is duine in áíire capan sin a bhfuil se ar bhliste. A chuí a láiríonn sé. Níl an folclór atá aige as béir le níl se ar bhá. Láiríonn an chuid is mór in a daine tá léamh an nuacht níos fearr ná an tuachtarrán an seo. I mean, claisin sib na scéalta go léir is tócha an sin ar an telefís nó ar Facebook nó in áit faoi. An féidir am an ceiste a cuairt, an bhfuil bíam sé fécinir na nuachtáin agus ag léamh na nuachtáin agus ag fécinir na pobl breithine agus tá an cumar an scéal bhfuil Joe Biden go mór contosaigh ar Trump. Ach an bhfuil an buail ann nach bhfuil daoine ag insin na fíorine nuair a bhíonn siad ará leis na pobl breithine nach dúirí siad vótáil de Trump. Well, beidir bhfuil cuid na daoine nach bhfuil ag insin na fíorine ach tá lán ceapan go bhfuil lán go bhfuil éis ag insin na fíorine nach maith leo bé. An dóile ar an tríú lá go bhí na saoma nuair a bheits lá an tábhacháin, lá nuachtarrán an mar deartha. An dóile nuair a bheits na boscaí cóthraí, nuair a bheith siad contastíanta na boscaí, achs ní bheith na bhótaí a chuirte tríd a bost, ní bheith siad san go léir ar fáil, agus déire sé gur mis an tuachtarrán, déire sé sin, agus hagan an clúirtáine mar deartha an tríú lá fiche nó rudí cinint mar sin, ar a bheith gachrod contastíanta ar chulathórt, agus na bheith gachrod cóthaí, agus hagan se amach gur an bua ag Biden marhealtar na bhótaí tríd an bost. Go néire se níl anna cóchéile atá sin, breag atá. Féidir gur méid sé rá gur fake news é. Sin tá ceappa agus is mis an tuachtarrán agus tá nuachtarach andacht amsanis agus níl me a goile fágáil, níl me go an teachbána ágáil a churpa. Well, ní bhecha sagad bhfuil sin feib means tá go leor daoine ag smaoine ar sin agus an sin ba go leor agóidí sa tír mar hardlíonn sé sin. Ba muid trína chéile ar fad mar hardlíonn sé sin. Mar tá fearr seo ag gobar mar nach hála sé sin hanna. Imprecht Verica sin atá agus an timpre Trump. Agus bei Ivanka in dhé. Ivanka? Mar Uachtarrán? Mar Uachtarrán. No, mar impre.
Oh, mar impre. Beidir. Tá me cappa go méid sin níos rá ná é sin ó rénos. Well, de go jo é héní sé sin. Ja, fa mis fan go bhecha meid chuir a hard loi. Fe muid chuir a hálo. Tá an sé am sa rud sin is tá chuneal súlhéir an rud. Well. Tá Comhrán' scéal freisin is dóilm leis na bhótaí sa fosta sa le héad. Tá Comhrán' scéal nach méid tora a going an ihe sin nó an lá sin an tríú lá de bhí na saona. Sean saon go leanaigh sé raig ar feadh seachtainna nó caiiciise nó feadh mísa. Is dóilm más bún mo chuoine gur hála sé hena beidir le Bush agus Al Gore is dóilm go raibh conscóil down maidir leis na bhótaí hí sa Florida nó bháid mar sin. Agus is dóilm cúi sé raig chuig an cuairt uachtarach an sin. So mar a deirtú Paul like no. Na giúiste sí tá giúiste sí Trump sa cuairt uachtarach. Yeah. Sin an rud. Agus tucha siad san tíhíar go Trump. Tá gachró faoi réige. Agus go háir an bhean nua tá ceapa ag Barrett, Comey Barrett. Comey, Amy Comey. Brethúna ige sa cuairt hana. Agus de an náin chuann siad isteach na brethúna go dtí go míon an nuachtaránach tart ó an tócha an hart agus í sé na brethúna chu isteach sarara éon tóchán. Tá sé cliste bin an fá mar taisaige níidir cho dum agus níidir cho mar dí cecha gohha níidir cho ina Amazon chomór is a ceapan daine. Tá is fearr cliste é. Agus tá gachró áil faoi réige. A cháde caiime gálan is cum leis chus just bula le agus amór leis an cadeala don ihe. Slán le. Is tócha go sib an seo far pí an bhfuil níos luúthe ná hochtachlog. An rá se becanslí chéile rah hochtachlog beidir go rá. Tá sé fáidir nach níos. Bhí tus an seo Paul, tá mis sé just tíach take Mary, but Paul bhí tus an seo rih hocht an raibh. Ó bhí me? Nírá mé an bheit seo rih hocht fi mé gabad. An tí gan cuide. Ceach gur tú a méla gatecrasher, benne? Í gan cuide mé hé. No, tá fáilte rót mar a dúras cúpla duine ón ggheorcail cainte ar an muoine bíonn siad ag freistal ar rangana ga cédaoin, so tá siad ag freistal ar rangana an nocht agus níl siad an an bheith láthair. Bhí mé rá ar an téama céine an son Paul agus Geróid agus Mary. Bhí mé breithniú le déanaí an son ar an srát telefíse Comey Rules le Brendan Gleeson a bhí ag eastóireacht mar Trump. An bhacha tú é Paul nó Mary? No, níacha. Yeah. Bhí sé rás ar fad, like, you know, bhí session bhí Brendan Gleeson mar Trump agus is dul bhí an scéalar fad bunathe ar an slíar an brisseog James Comey as a fost mar stúrthóir ar an FBI agus an sort an isce fé hala bh bhí ar siúil ag Trump in na chuine is le héad. A bhí sé anna láidir, bhí sé rás ar fad. An bhacha tú sé, Paul? Yeah, go. Yeah, is fiú brathnú air. Fiú brathnú air, yes. An bhfuil sé ar YouTube nó go háid sa wacatú? Okay, ar an taobh sod in Atlantic is dólam forma vaca ar Sky Atlantic. Okay. Canal sin, like, you know. Yeah, but now beidir go raibh an rud ar fad cléanta I dro agus I bhábhar Comey ach níor tháinig Trump go as an rud. Paul, mas féadlam an ceiste chur cábhail tusa ag chur fúd, cábhail tusa do choní? Come a chonín sin álún, meile álún. All right, yeah. Agus an as contain na hir bhí ó gochas dit? Oh, no, hánig men seo. All right. I'm bra comfortach an just not will me. All right. In acin na sionine.
nechan is sona, yeah. Yeah. Cén bhfuil an amsir an sin inis. Tá aimse Tá go muid maith. fuair á. Tá aimse go maith soch ma tá cineál bhí an ghrian chreid na chreide do chreidte chonig me an ghrian. Ro vinnig go hálínte sin. Tháinig tú an gorín inniu? Chonig. Ach éon lá nach mín se bháistí nach mín se chor sin lá má. Sin lá má, sin é. Is tó go bhfuil sé gairí fuair do an sin inis. Éirí fuair, éirín an fuachtan is, tá fucht tá bhí san nuíon is, tá sí an éireachtáil ceap go leor tá go ddíhann. Well, tá sé gairí sais fuair an seo freisin ná, tá an gorín taineh inniu ag bhí sé steala báistí ar fear gá. Yeah. Well, vís a kaint le Carolom ar maidin agus tein sé fós tein sé amach snáb gach lá rin na mara an seo I maiá lia Sea Point in eice leis a garí gomh agus fós tein sé ag snáb gach ile lá ach le seachtain an ús an istá an airige tréis tá teocht tréis titim an is le cúpla lá an is ach agus conas mar tá aimseir bhfuil sé airithe an úr an sin Mary? Níl sé an uair ach go bhhain nuair a bhíonn sé ag chubáistí. Bhí hurricane híos nace le Mexico stocha tá cappa. Well, tháinig sé isteach I Louisiana agus Mississippi ag tús na seo ag an deire seachtainna. Tháinig sé isteach an deire seachtainna agus an sin thug sé go leor báisteach thuas an seo. So bhí sé chubáistí antram ar feadh cúpla lá go háirithe diluin. Nuair a bhíonn steire mar sin agin bíonn báisteach agin an seo go handúil agus bíonn sé antram. A chuirde tá cara nu agin an seo inis Clóda Rochford? Ceirt? Well, conas atá tú, tá brunarm tá mé chaint ar nós chu Tá an bhá tá brnarm go raibh mé déanaach ní raibh mar ribre ag obair nó Tá sé ceir go leor Clóda ná generation. Tá Clóda bín Clóda ag cainte ar an idirlín lomsa like bín buinte cé leis na seisiún na bhíon ar siúla goinge. So tá Clóda seo ceistíomhan is Mary. Tá Mary hála nu ára Clóda agus ní is an cóil deir tá seán an ardhacha ach seo ceistan is do Mary. Tá Clóda is as loch armandí ach tá sí na cónaí in rihead na dothra im lá clia. Drihead na dothra. Drihead na dorcha? Drihead na dorcha? Drihead na dothra. Na dora. Níl is agam cóid sé sin. Cóidúla I maiile clia bridge, Rodigan Bridge. Well, bridge, is agam drihead ach. Níl sang. Well, fáci mé faoi Clóda a bhíú an is cábhfuil drihead na dothra. Tá sé No. in Iarthar Loch Garman? No, drihead na dothra. Cá bhfuil sé? Yeah. Tá sé in no ní leis gom an deisceart? Yeah. Deisceart cheap mé go raibh an focail drihead na líbhróidí. A bhaire cináid. Na dóra. Níl sam. Dúirt sí drihead na líróidí, but néhé sin an focail cart, but beidir Drihead na dóra. Smuoine cad é an burla ar líróidí. Well, tá agan balls. Balls Bridge. Balls Bridge. Sinné. But dothra sin an dadar an áhan the dadar. Agus go meisce Clóda as Loch Garman ó ruga sé? Yeah, is as Loch Garman mé. Gear ó Kilmore, yeah.
Yeah. Agus more or less. Like Níl sé fada ó Kilvara, idir Kilvara agus baile Lochgarman. Okay. Ach time an way faoin tú. Killinnick. Níl baile Clary agus anam don Oh yeah, Clearystown. Yeah, sin é. Is as Lochgarman is seo ruchas gachtainna bhí me choní Pinewood i Lochgarman. Oh, ionseach. Fudó. Agus tháinig me yadí ó Tom Haggart, so tá agam an camper sin. Oh, specular. De gan an ní bhína is ag daoine nuair derm baile Clary. Clearystown agus Murrentown agus na Hodgson sin agus Pearsestown. Oh yeah. Den ag díreach, yeah. Agus bhóg tú seán ó Lochgarman go hard vaca? Oh, well, tá choníar mé in Winachán, but bhog me, yeah, bhí me yam mami ó chun do Winachán agus bhí sé géirí dul bhaile. So for my yard post the Winachán, so bhí me sin fudó, but yeah, bhí an trú orm nuair a dog me Lochgarman, but chiamsa an, bhí me sé hit Chiamsa go le Mary's Bar i Maile Lochgarman. Mary's Bar. Yeah. Sin áid má. Yeah, an áit is fear. Yeah, baile bar beag, but go hálinn lán le character. An bheag agus bíon ceolaun agus crackmór. Ach an isis for níl aon rud ar siúlaim. Níl aon rud bhí me, but bhí sé oscailtear for Tomlin bhí, you know, bhí sé díir le oscailtear is, but for air tá sé dridsa. So, trú sin. Yeah, you'd more on the Jana and Aaron and Ish. Stage your life, he gives you a gold table, my histoka. Yeah. Clóda, just catch down that you want to the Choni in my Atlia and Tamar Fadanish? Time. All right. Hánig me an seo le haid dógadí an oscail ó blino hen agus time an seo as sin amach. Tóga mé, no, bhí méid súl beidir tá mé gcónaí géirí daoine chuirteach sa craobh i Lochgarman chun é leidrú. So bhí méid jóid clóda raisi Lochgarman agus craobh leidrú ríis. Here, a foil, tosa githe, catá é agat an sin a foil. Ucht de roodje, lollipop. Een chas, zo goed het zeg. Chas, oké. Wel, dus moe een chas, Jacques, is de weg in lollipops. Mary was féidirlumm san ceiste chur Mary tascum go a hála nu árach. Rugug in éir in tusa nó rugug is san stáit déantathe nó céhhéad bliana tá. Rugga I gandahío. Rugga I gandahío me. Naca le Castanawari, Balalwin. Agus tá mé an seo in nuara le bliantanis. Ag múna an chuid is módin an. Téim bháile ga blian go le nó na ga blian na mar sin. Bhí fónar am dul an saoire sicáte ach ní ra mé an margheallar COVID, so dan mé an seo. All right, a cardid a foil, a wire, potty, agus clóda, tá mé gurí green graph at lachadí, so cai se bh lába chursan air agus dí gote rá. So just 1 second, so sin hand dog, try. Dí goit. Anyway, cai se bh nós friggin na lábhí sin dói goil siad sús an air, tá sé nós goil siad. Heil Hitler, Heil Trump. Keep ball. Mary had féidirlumm ceistecart der tú gúil tú ag múin a hála nu árach. Cén sort scoil an bhfuil tú ag múin ó chláiste ó Tá mé ag múna I scail publi. Right. Bhí mé ag gabard I scail príváideach ag múna grád ó grád a hen go dtí is tóch an sin an dar blian sa bhean scail. Ach dafhí ma fust blian, well an dar blian an isis. Hen agus tá mé ag múna postí anóganis. Tá mé ag múna postí tá ag grad a hen agus níonrí. Nínon. Agus cadí an difriúcht is mó idir scoil phríomháideach agus ceann puiblí. Tócha go bhfuil tá smacht an rud is mó atá difriúcht an. Is féidir
Nis mas smacht de chur na postí, Iscail príváideach nó iscail poblí, ach brahan sér an scail ina bhfuil tú freisin, mar an scail ina bhfuil mission is tá na postí go maach. Bín si de géisteach agus bín na tiis bín an tánsí meid na tiismathirí in san education ach i láin na scail na poblí ina bhárach tá si an áitsanna atá fíor garbhastocha tá go leor arsúlan tú agus bín si an deacha na postí bhúna. Mar ní bhín ní féidir ó éisteach bín siad a caint agus a caithfh rudaí agus bécíil agus ní hagann siad ar scail am bín go leor febanna I gcuideanach na cuasanachtaí ach an bhaid seo tá si go maith. Agus ceistéile go mórtan son na páistí a héan chuig do scoil, cén sort táile blian tú le bhína gceist, cé bhéad a chaithigh na tiismóirí a íoc as? Ó, is scail poblí, ní gaiil siad. Scoil fríomháideach. Ní gaiil siad in cén focail tuition Táile. Ní gaiil siad íoc asc, ní gaiil siad íoc asc. In sa scail príomháideach caiil siad agus brahan sér an scailin sin. Cé bhéad a íoc an siad. Right. So, Clóda, cad a bhíor siúla go héin in Jobh, an jaachí tú chuig an gym? No, ní aici mé aniu. Chuig mé ané agus rockig mé amárach, so for mé sos aniu. Thug mé sos beag dom héin aniu. An bhfuil tú ag gabar ar an ribhre a chláide? Tá mé gobar mar dlíador, so tá mé gobar sa cheach an tamar fádan is. Tá an ribhre. Tá mis sa scail ag gabar ar an ribhre. Okay. Sinnearach bhí me sáile gabar ar agus an isis tá mé I bhórneamh difriúil ach fós ar an ribhre. Agus níl na páistí sa scail? Tá drám bíal páistí in san scail ach tá siad san leis an múintear ranga. Ní múintear ranga mé is múintear speisialta mé ag múna le hóireacht agus scríbneoireacht. Múintear le hóireachta a glítar ar an seo. So bíam I gabar le grúpi beaga go handúil. Dafrís sé pí a beag an blin seo marall ar cóbarach. Go handúil bíam I gabar le grúpi beaga atá lág sa le hóireacht nó sa scríbneoireacht. Cíneáil speisialtóirú? Déanaan tú? Tá pa speisialt agam se. Sin fá freisin gúil mé gabar ar an ribhre. Agus bhfuil na páistí go léir méí ag freistal ar an scoil an sin in nuarach faoi láthair na huaire? Tá cuidir na páistí teintí ar scail gá na trí lá sa teachtain agus cuideile fanin siad sa bháile an tamar fad. Agus is féidir loib bheith sa rang leis na múinteoirí na tá siad ag múna an chuidir smó na scailin na déanann siad é sin tá na rangan na bio. Ach chuidir na scailina níl siad brahan sér an scailin áíire, cé ho fada is a tá na rangan na bio, an seo tá na rangan na bio beag na can láir fad. So bí na postí tá sa bháile agus na postí tá scail in an educas céna áil. Ach go bháin ag dear an le bín siad le héin. Right. So tá sé sin goach again a rís brahan sér an scail ina bhfuil tú. Sure not. An sais educas a bhfuil tú anna áil nó so. Tá cuidir na postí ní bhaid si ag déanamh roiá as seo harbe. Agus feice man Jobh is go bhfuil sríanta nua curtha bhaimid is na sé conta an seo is beag na scoil na dúnta ar feadh caighíise don bhrisise man tíirme. So is dólam go curí sé sin isteach ar na páistí freisin curí Cailte có An na páistí atá scail inis is madlóib teachtar scail gá nó trí lá sa teachtain agus mátá a fannic sáile is sin afro mór eile. Right. An bhfuil na bílanna ar agus na títhetáirna ar fad ar oscailt in sin nuárach? Tá na bílan ar oscailt ach ní féidir fé chuig fin géad a bheitiste sa mílan agus fós tá go leor daoine in an bheith géiche teba muoi. Mar bhí an aimseir rógan a fós. I mean, ní féidir éis sin dhéanamh an dhéanamh an lá raibh sin ach go handúil tá tú an sí teba muoi fós. Like a new is féidir é dhéanamh agus America stop. Cé gan neací clóda agus a cáirde ag githe las mu ag an deirí seachtain na sicáte nach neací clóda? Chuig. Bhí sé las mu ach bhí
sort balla ann agus ní sort dín os ar gore, so ní bhí sé leat mu ach bhí sé beagnach is jig. Ach tá sé an anheacar le haid na bíalana. Well, an rud céine freisin, tá díon os de gan mar jaler an boisteach agus ar an taurí bhí sé an te. Bhí sé san nócadí ar fe stocha mí mar sin. So gan scá nó rudi cinint bhechtó an te. Agus anis tá sé garí fór go háirithe sa tróna. So bei cótaí ar daoine inis. Ach bei siad fós an aní a dhéanamh is stocha ar fe trí nó ceir seachtain agus tar éis sin ní dóide mé. Paul, an yaki tusa maki gihe in tróna nó in ihe hisan á luúin. Níachí chud dan sa teach a bhíoh mu gona amach gach seachtain mé héana an bhean tí mu chofáda le áit ach ní dóilm gúil sin ar oscail sin níos smó. Ní lígann siad daoine steachan, ní túna níhir tuisté. Bígad me cantó bí ber leat a bhre leat agus sin. So is fé le bhre leat ceart go leor, tá túna sin íana ach an Jackar táníil an sí, agus an fáid éimmuid amach ná le an sí le chéile agus bédi bhein. Ní réon foiointe leis a chudabú mána donna má caiintú techt bhile leis Jo be se chomáún i réite chun héin. So níl fanart dá láitégan agus an dunéir a bhre a bhhaile I mála. No. Well, bhí go leor daoine ag déanamh sin an seo nuair a bhí siad dúnta. Í sanhearach go leor daoine ag fáil ón an bíalinn. Is dólam gur click agus balig ag létar ní liscom cén gailge tar click and collect, click agus balig atá an son. So bhí tá ráméirí bhí sé geiste go teachtaháile an saoire se chatte ach just ní raibh tú an teacht. Well, bhí mé an ach bheith chum fanachtaiste. Ar fe caiiciise, de mar rud é go neacha mé an sin caiiciise agus an seo freisin. So bheith mé caiileh mí. I mean, bhí na leitheanta siar agam, mar fuair mé gá bhí an scoil ach ní rá mé an iad an fanachtaiste ar fe mí na leitheanta siar a haithh mar sin. Clóda bhfuil éon leitheanta siar I gceiste gutsan an bhfuil éon fleanana a go a gur leitheanta siar nó éon rud mar sin. Bhí mé sa Spáin an seachtain se caite no. Bhí mé chundul goí an Spáin an seachtain se caite ach ní dheacaigh mé obviously. So níl éon leitheanta siar planáta gom seachas dógadí an líis le haid deir seachtainna sa deir 4 November. Mína saona. Agus dógadí curcií leúpla cardide freisin I mína saona ach ceapam nach mai mé in an dul. So. Breanú go má. Ag ní léon fleanna go sa póla cura do bhfuil. Dhéana mar se go bhfuil se ní mu teoráilte go rud be. Ní mu teir go head a churban seo mar déach an náte bhí díon glasáil nóir a cinint mar sin, so níon man an éon rud a thucrú chur chuisna. Yeah, and you féidir mór an plans a dhéanamh ag an buinte seo. No, you féidir. Agus Mary a bhfuil daoine ag taiste le smuid leis stig na stáit déantathe faoi láthair an bhfuil an méid céine taistil ar siúil idir na stáit agsúla? Idir na stáit agsúla tá daoine ag tamáint ceapan ó stáit go stáit. Níl siad a getilt. Ach tá siad ag tamáint. Tá daoine ag bagel timpeall na tíre. Gan doubt. I mean, it's féidir leatí a dhéanamh mar níl sagam a bhfuil an díon glasála seo mu sé déanamh wahas an áíire. Mar tá béidir na meascanna a siad san gabá agus ganna bheith ag bailú in rúpaí móra, ceapam go bhfuil sé sin gamá.
dul etalán ó áiticinint nach bhfuil go leor daoine beidir le ach Beiimeid fannacht iste a fe beidir blian nó níos mó má leanann se seo ra. When you bheith daoine sásta an insteala ó áil nuair atá sé le fáile an irid tá cappa. When you bheith agad cén size 5 a bheith agad leis. Yeah. An mé agla orta níos pól dul Etalán faoi láthair na huaire. No, bhí mé se rétal an an táirí, well ní rétal mé roiada bhui mé go Buffalo. Yeah. So bhí mé ar an Etalán. Nírá sé lán bhí leith na daine ar an Etalán agus bhí mar caiimh measc agus bhí sé caci leor. As cad fúta pól a fóil a mé agla orta níos dul Etalt. Well, ní ggóhan ar Etalt réonchaí mar ní chrosna ní chuann se trostarút, ní bhecha muoine amas Etalán ar benis faoi láhas. Bhuiil sin déire se mar rim nóig chum ó bhac chuir se go dtíon túlainn, agus níor a bhéon chaint ar cóbhar a gnám sin agus tháinig sé ráis bhí sé cógáil an sin agus tháinig sé ráis agus bhí sé tín chear a lána dhé sin. Agus chear an ó chuig lána dhé sin déirí mis sé tín. Agus bhí me ar les marráma an sin sa leaba, níor man an éiche níor man an tad dhéana an scórnach agus cholathirt agus cháil me cloch meachan leis a deilrod. Ó job nach bhfuil me bás sa leaba. Agus trí seachtaí bhí me mar sin, agus chuair sésin cho fada le drama bhí sé cuat i gram eile, agus déir siad san tí. So bhí an deil sin rud a go hart, sal ra éon chaint ar an nód a mí fiabhra thosa sé sin an cás effigiúil, an chéad cás effigiúil an seo. Ach bhí sé an seo rih sin. Measú, Ó ceapam go raibh sin. Agus an gapan a pólnis gur bé an vírus a bhí ag do bhá? Mar bhí an flú, bhí an tnáid flú fáteam, bhí an tnáid pneumónia, mí fuair se coppla téim crí agus bhí gachrod agam fáteam, agus bhí an tnáid flú agus bhí an tnáid don pneumónia fáteam, agus bhí me ar na pilíonn sin le arthritis, agus deirtear go níanaan an sin go maidait má antó, má holgantóir deilrod se. Agus tá mé ar pilí gon críg don arthritis ar gach cineal agus sort tabletí tá agus tá is na blianta mar sin, agus fósform an rud sin, agus bhí mé trí seachtaí tí. Ach níocha sé steach am a scábh agus níocha sé mar chrí, a chóiseach a fadar na híní bhí sé go donna, le mé antí na leog, an ghaile agus an tunar sé bh stih mar deara. Agus na putóga, agus bin áit necha se, agus bhí me ansín na leog leis an rud. Agus déan gur binne bhí áram. Ma bhacha ansín agus bhí na daoine a necha se chun cót se hótarab, bhí siad san tí chomá. Bhí muid scrútaí mar dear fearr. Agus an is chluisiim agus ní bhíon an imíonacht chomá sin a chur be trééis hééis an rud sin áil. Tá tú an áil in áthúir agus deirtear go mín an darará go mín an dartógáilstó a bhaidne smesan an chéad ceán. Tá agus bin an fábhil fatis orm, bin an fá. Bin an fá ba ddíd tá fatis orm, aber nach bhfuil. Well, tá mis sé dul de lún se chuin, tá mis sé dul chun an tnáid nó an installe den flú an vaccína áil, tá sé dul chuig an doctor. Clóda an méid tusa ag fáil installe don flú im líana nó bhfuil éon rud mar sin barta agad? Ní lei gom níor smuoinnig mé faoi riamh ní fuór mé an installe le ha an flú riamh ach beidir an blion seo is smuoineh má é ní lei gom. Caiimi sé sláánarálí mar caiimi imeachtas an bhirnimh seo, tá si de glána agus ba si de caiimi deach cearlág am cappa. Ó th bat agus spórtait. Yes, caiimi doháile ar an trein. Slán líb, deascúla líb. Pasta leat. Gunmhaigi. God, Sean, tá scona goilge ag an man sin nach bhfuil? Well, as mé as ball álín.
ball alin. Yeah. Kif muid haslan wari an sin. Yeah. Yeah, tá gaelig alin neki all right. Tá course of build all Shamson show gweilgur o hochus. Agus bin in vertschein bin mit es as muy o hen agus as 12 kedi agus ta tauna goige agus la mun de in week gonoi agus ta couple in your heart an seo will goil go wochasach ta led elchen as ra charn agus ta fair heart as a jaran ru so ta group of bug gonna goil gurian seo right thank you roding an agriculture image crave the chonner ni geleg vagin in nach loan ja e chríomh seo go bhfuil is mar an chuoi spproch dit sin is fáil Tá pádí ar tí créibh bhhanú is rapmíis in ná is créibh bh rapmíis nó a chastar a chéal muin lemuin in ghilge clóda tá créibh chlóra na dortha an sin go maiid Caig mé clachtú pí a beag níos má. Mín bhaid a lí pádí agus clóda an sin si na pop-ups na pop-up géalteachtaí ar bí. Téan me chuid inínacha tá mis róchean chun dul isteach i dithe tána. No, ní raibh mé riomh. Crackland, tá si roster mar a hiigem se right. So Sean, hí grúpa anna bhór got an son ar an Nidirlín an son súscuí a 8:00 as chunta éintrum an túiscart na hir. Yeah, an tanna is créibh de chunir na gilige de glór na muile. Muile sin seis muil sílam gur an pí sin idir éire agus idir éan agus Alban. Moil, siomh moil. Moil, yeah, so glór na muile. Yeah, bhíon crackan sin. I gonta éintrume, yeah? Yeah, exactly. So sin an crackan sin. Yeah. Sean agus a cóide cai mise bailú lom an nocht mar tá gléach eile zoom a goman is gan 3 nó méid nó mar sin like you know so clóda be me caiintlaat sa ríis de lúin se chuin hol daspúla leat túr arwat i téin agus seachan an céad ráig eile den vírus. Cahamú é happen. Yeah. Táring é happen. Yeah. No doubt. Okay, folks, slán. Clóda jazzcuil tú clóda chail me hút níos luúhan sin an ra sim agad sa géige a gcónaí nó cin fágur chuirtú spéis sa géige ríis nó? Yeah, bhí sim a gom sa gaige gcónaí like dala mé go agus is scóach ní gailgóir mé agus nó aon rud ach I ré an dín glasá bhí mé géirí rud eile rud nua dhéanamh nó rud nua a elam agus bhí mé I gcónaí ag smaoine faoi mo gailge clochtú agus just for mé an connic mé go raibh curcail córá ar siúil agus blach mé páirt leis. In koppeán part bin net go bezoom kirkelchi chora. Sin sémuis a chara Tá sé de chéléin. Cé Cechtú héin. Hello for sé Poland tendana atá atna agam marthum. Yeah, Sean Moroccan seo chunar na gilige is Clóda Rochford. Kenna Rochford from Clearystown. Sinné. Rochford and Anam as la Hormone Clóda. Yeah, is Anam as la Hormone. Durter Gerby na Rochfords na Kate Dini a hánig an seo le Brian Baru, so Neil is Brian Baru no le Strongbow, sorry, le Strong, le Richard de Clare. Oh yeah. Ibano. So a hamish, do you rich a hamish? Well, tá Rochford's I come the way off freshen. We cannot go more Bonister and Ferdinand Pill and Shin. Yeah.
Ceapan go bhfuil cúpla chlán fud na tíre. Well, vi písa má chun scapú ar fud na tíre ó héé agus a seachú an í nuair a hanig strongbo. Si gaáid. Sto gohfuil. Clóda, mhfuil tusan an chat eiceal. Can I chat? Bhfuil clóda an chat eiceal. Began doing chat, Clóda. Tá sí gafa. But Clóda Roche. Stadarte. Clóda, tá Roche, cara harla. A tú bailile lead. It's an tónas as an gangal. Yes, I'm cara harla sin. Mór an trúis sin, mar bhí me chun cúpla nasca chur sós. Déach séceal agus bheith sin an teachtasteach agus páirte ghlacha goide gona córáití tart. Beidir go sí ráist. Ná tá simi. Mór an trúis sin. Tá bailile. Is sin í ríis? Bit go mé sin teachtasteach a ríist. Well, tá an seo le písa fóil? Sure bhím hart. Is definitely Bhí mé an seo níos tuisc idir well, you're on an sin ach bhí mé an seo idir a cethar agus chuig gweil goirí Clondalcan. Áratú, bhí Cairn don an. Bhí Cairn an? Bhí, Múnseoir gailge. Múnseoir, tá sí ag geanna sár job. Mar a Cairn i bheith focail begailgam, chorba. No, sure, mór a tusa ní bheith mór an amsa. An múnseoir is fá. Cara harla de Clóda, Cairmid Clóda. It's an tónas a mála. All right. Mór an trúa ba bhúchan. Báin bhíon tí? Kan we brean over Facebook, beidir go sé Facebook na le kit go. As la Gorman here, As la Gorman, Clóda. La Gorman, yeah. All right. Fish of a country na Rochfords as la Gorman or hanig me. Luxembourg. Rodam Tommy dus garker a curler makker na man ho shield if we na groupie league vi ban chickling. No. To rash Clóda. Oh, Tommy rash on all your road. Tá Browner tá rud ag an mí ceart le ma idirlín níl sé go má so. Yeah. Multún an chat eiceal. Ceapan go bhfuil an bhfuil rud ag an No, I mean to Facebook. I mean to Facebook. Yeah, bíam. Agus I will an sinne de aim Clóda Rochford a ba? Ar Facebook sé Clóda de Rochford má animas oscailge. De Rochford. Mar chuir me ceangalad agus be man an tarneart córáití hart agus ar Zoom agus Okay, cear. Me héana agus bín sémas go chomán inginam agus bín muid bhfuil tú i bailálún freisin sémas. An bhfuil sémas i bailálún freisin no? Neil Clóda Neil Tommy I Clondalcan I Maileo Clia. Okay, Lord. Rochford commission sheets, sweet mission sheets and ishma. Is as bailálún I mo water po. Oh ba. Yeah. Claffies on bhfuil aithna go der claffies. Is cuiinem claffies agus is cuiinem an leid sin bhí táhain na gailgeige. An raibh. Well, yeah, tá gail. Bhí siúpa acab ag na Yeah. claffies. Agus nóir a bhí mise óg níos óige, bhí na goleisteach an sin agus a chaint an gailge leis an leid sin, leis an bhar sin. Bhí táhain na gailge. Yeah, bhí an séimeige is a gailge. Ní raibh is a gom go raibh. Gailge maithaige ach bhí is a gom go raibh sé sin muirge. Yeah. Bhí muid an ring mo chuid siúpatar den siúpatar bhí de díanam in gailge ringe muide. Oh, ítach. Ní me mar rásor me leróg. Ítach. Well, sin má
Shanahar? No, The Hannah, Jerry. Mochanahar, Shanai. Yeah, Guinean Diagrostage. Agus the Guilgiga, but God be town of Guilgiga. Talk, yeah. The Norvimo Og Vishi Egdain of like Kyoktana Gailga. Like August dollar school. Gaigus school August Therese Gaigus depression. So yeah, beyond the Gaigus a Tachania, Agus near some Kirkwi worship macra Gaigam no Kirkwi or mission macra Gaig Hain. Dick would you out in way green? Yeah, I'll sing on. Yeah. It's an ash to go. Mara Jern Fair Castle na Dine Rakelia ach ni Castle na Crickna Schleifte. Shin Emerla Care to Hain, it's a small world about Rodkins Marsh. Okay, sure. Yeah. Been Atna Egdini Rakelas come a Kenot. Ian. So now. The Rochford, Tashin Street for Shees and the Shares, Courtoma Shin and Facebook and she. And I was Milan Naskin a Corrad and Shin Hofada Leshna Corachi Yog. So never any aspect clacht the Renhead could have. What's your car that attack the stack? Ma won't you attack the stack? Corner me, 2 on scale sin raw. Minnan fan a warning way gum. Marky Hain Vin culture, yeah. Yeah, we may get stuck live our Facebook or our YouTube. Oh, God. I should have like Kurama being Dini against that's near a swing, you're seeing a horrible animals about YouTube, Jesus. Oh, fuck, now. Can't I make sure the fake or YouTube. Dog, I make sure a fan of the YouTube. Bit tough it on. Oh, wood in the grass. Oh. So be jazz, so guess we can't do ruddy jazz or jazz. And he remained Shaw when an bench in a raw go rev Trump and dinner is Dahula. Oh, such a hauling that will. There's thinking with Trump Dahul. Yeah. Nis Dahula na Biden. Oh, Age go well Kamala and dinner is Dahula. Okay, well, you know, I'm talking about the flitch up there no way, nor to a go to America. Female kiste chorer and shulch shamaklam. I'm niet all me. Must rod go couple yeah, need door to fall and breed a trumpador. Oh, trumpador. Oh, and trumpador, yeah. Oh, Jesus. So careful. And you're making a lot of gone just much in the Huygen. Gone out of the Smidge K in the Huygen. And on the young. Yeah, trumpador. Near country and trumpo, I couldn't throw the veil like another time. Doch ma vin couple villion I poke the hona Jenenche Dahul who. Yeah, man. It's could you way. Oh, it's more a could you it's more a houser. Can doubt it. It's more a house. Yeah. I don't know. I don't know. Hey, Miss, well, I get around group of V2 on Nisluha. Oh,